أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya? Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nangis suara. Oh iya. Satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alena Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tabligh akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki tanrigang kaloripong Allah taala nasaba angkaki napasita ruparilalan na iyon roma barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk Pakdu paitan apakah cawe alimaraja talawripong Allah Subhanahu wa taala. Memagi-magi mina sama dicipta untuk senantiasa mangululuripong Allah taala. Ania pakdu pai pangopi marajana pong Allah taala. Nasabari na wadi mencaji litiap pamase makoto paropay mang memagi-magi na wadi niki ang kalulungan syafaat na alim balabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara tabligh akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri. Kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo ikapesa alewi. Melo ranna atau tungal linota. Melo pares sa alewe dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dan rupa. Angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah. Angka to peningkatan kuantitas ibadah. Jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna. Ia ko kuantitasna melo itambay jumlahna ibadah melo ibigaw. Padi jaji biasa de mangkamo pas ibadah de tajamay. Pertama jolo sampai kangi maka da iya rui di rupa tawe atanna po Allah taala
pasti angka manang atas salang pura ijamah. Ajak na to maka tahu mas sempaja atau dena sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana. Tahu mengaji lagi madosa. Tahu mas sempajange lagi madosa. Aga dosana pas sempajange. Nomor siddi salai lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Wang Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparanna ni ngerang. Nomor telu dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bita panga kami nam makalasie. Ya nadi tu tau minnawe dina sampajang. Maka dena sahabat yang kagape tau minnaw ko sampajangnya. Maka dena bita yanang katau rokok suju. Dena lempu lakana. Yana tu panga kami nam makalasi. Jadi telu kesalahan walaupun ia sampajange palaga dosa. Palaga dosa. Nah sebab maka dai ukilalan nah desa se ia kona dapi waktu sampajang na melolo mas sampajang atanna pong Allah Ta'ala umatna nabi taro nalai pong Allah Ta'ala yaitu tawe dosana na patadang dua onrong okko salengkana si bawa okko ulunna. Ia koroko isi bawa ko suju o kilalan na sampajange nasa nabita tak denna ia rodosana o kue salengkane si bokoluna pada daunge poli ditakena ajue. Yana tu ampai na rekotame waktu sampajange risesena tau to lima sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na reko toroko si bawa aja to ni bila ko to suju supaya ia ro dosa mak dakeo ko salengkai makanya tak denna na napa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange dua migarakan mapunai baca na pake subhana ia ko toroko si bawa ko to suju. Ia kata rokok subhana rabbiyal azim, ia kata sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalak game matoi. Nasaba ia ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab, ia ko makadai istighfarah, berarti menutup. Ia ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka aku makaraki astagfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malaki tip X napa itip X iya ro tulisange tatongko mi dena tak deng angkamu tatutu mi ena riasan istighfar. Iya ko al apu tasusui makanya al apu itu dua orang baca. Iya kata mas sampajang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua ya kau ramalangi Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afu anna. Ya ro dua onraro jadi itu sampajange nalagame mato dosa. Tapi angka tu dosa dia nalaga Pak Bu. Dia nalaga, dia nama pacing. Napa si pulung ipong Allah Ta'ala nasa nabita, laupi mak juma napa nalaga. Yan na tu ampay sampaja jumae, palaga sesa dosa, polok ko sampaja paralu de nama pacing, nareko to mas sampaja paralu. Nang kapo tau de na sampaja paralu lo babi mak juma. Tapi dia tu kok sopeng de kaya. Peko ni kira-kira makwero. Mak jumami nanyero jumae sesanna mi yaro na dosa kwe sampajange de nalaga yaro nalaga nanya ko de na sampajan na pokok na tu de nalaga yeah. Jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe ia tu sampaja jumae maka de nabita haro rampi bikin naisangi umakku yaitu keistimewaan na sampaja jumae betungan na
saro angkay na lolongat te ko lay majuma na pasuku-suku ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabitta sappa itaw na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin isang. Nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pak katobay barakallahu na pelupa taman. Kalau makrani pak katobay barakallahu na pasigan rusu. Napai marasa pelok na. Tolena. Ini jadi masalah. Padahal ia ro katobay jumae duan rakangi sampajang. Mak bicara lagi teko mak katobay degaga na lolongan. Yan tu ampai na moto makampar tu ko makatok bay tayo nateto agamay. Dengan isyarat kakama tahu marukan ni pasulla ka mata ka. Itu pun tidak ada gunanya. Itu bahaya. Na cumeme ka tahu dia na pahangi pak. Iya to na tu ampai pak katok bay lay ultimatum o kunabitta aja na malampela da. Iya. Iya ko katobana na bitta ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katobana na bitta makamuti ka katobana na bitta iya ko ibaca dega dapi pitu menne iya ko na bitta makatoba 5 menne apa menne na selesai de metto na tinro ta iyo pwede na madari 45 menne de panapaja akatalu te katulu-tulu de panapaja. Yan itu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko pikir maponco ikatobana nama lampe sampajan. Kujumai. Jadi tapi mau watato na sabay ako maponco ladai. Desa kadagame na pau. Ini beratnya. Kemudian maka kau nak dega tahu dia nak punai dosa. Makanya dia itu Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawwabina. Napoji puang Allah Ta'ala tau malau lisue toba. Wa yuhibbul mutatahhirin. Si bawa napoji puang Allah Ta'ala tau napuji pacingi alena. Jadi nak kada inna Allah yuhibbut taibina. Makanya at-tawwabin. Ya ko makanya taibina. Napuji puang Allah Ta'ala tau cicangnya toba. Tapi aku makanya at-tawwabin tau malau lisue toba. Napuji tu puang Allah Ta'ala ko toli malau lisue atan na toba. Ang kami matoti asa dosa langganan. Iya, dosa langganan. Uran ni natobakan na jama sih. Maka astagfirullah. Dia minta matu mana nak situ. Maka astagfirullah. Iya. Tau pacai-caira makoto nasalah macai si kak jerona. Wacairi si rote astagfirullah. Iya ko baje tu makere-kere sih. Iya, ia tiasa dosa langganan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus-menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkato, nama ke ustaz tu pacai-caira pak. Maka igai matu pacicira kalau tu imam magalak si salah apa punggawana setange monrongi iya agana ya tu paboto nama kadami setange ko bana jagai ne tu imang ngede ka haga tu pengurus masigi kepala kampung imam ustaz den apa aja non roseta tu apa punggawana monrongi apa ya ko nak guru nami denu le palesei makiro. Jadi itu pengurus masigi bandahara jenderal na setange monrogi. Iya na tu ampai de na pattu nabita nasuroki milau alin rungan lori pong Allah Ta'ala. Nasuroki milau alin rungan. Nanti di sini kita akan nanukan. Nasaba iya rok kilalan nagamay pak suku-suku mo. Apa de to tu gaga tau mule pas suku si sangi pada nabita de
Dega maka da iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna. Dega angka tahu ku suruh mas sampaja sunnah maka kutu. Tapi aku masih dak dega ceyoloi. Angka tahu ku suruh mas dak di sana lepat tujunah. Nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampaja sunnah na dega kalai. Angka tahu magala ma puasa, sinin na puasa sunnah na jama mana. Tapi kusur masa pejasuna baki tangga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian. Dia itu nak nirita masumba. Aja nah turusui. Wadi jaji nak kalah kio kusikiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu mabasai. Tulitat tak yasa tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu. Kau mabasai. Tapi namo pas sampaja tay ko masikii. Ya satu tahu agar istilahnya. Iya. Mandar itu maka date we kuiri tayanu pas sampaja denenya tau mako asike lah. Tigre. Berarti masalah ro. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas saki. Ya komeki asa tahu matapa sampajan. Tapi namo pas sampajan ipa ko masike ki de nak date tahu kanja mak palingan makra pas sampaja bawa mi atian. Maka seke. Tigre. Iya. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi ya kong katau maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu magalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tu gak tahu seke situ kan apa iro dale ganda mina lebih dia gak tahu kurak dale na. Jadi aja na milau. Yan na tu ampay pa papasangi. Makadaya rui di tugas ta aja nagala tatala dasar makadaya nasabak magala ka nasabak macca ka nasabak pengalaman nga iya ampay pole dale kude. Denok kutu dale tak gatu. Iya kini galak na tay makareso nang kadale na patasino ko galunge si bawa guru ko palabuhang de cayolisogi. Iya kene amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi na mega mancaja na guru iya kene baca nasogi teh de naga ustaz mamotor apa kaplak lutumana nilo macarama kene baca jadi tania watamu makareso tania to acamu mapikiri aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri macam memang iputar dui aide apa ya kini acana teh mapikiri na lolonga dale ede naga dale na sapingi na dia na pikiri sapingi de tono ko akareso itu tak gatu dale cuma nasuro mi ko ngala taala makareso tapi deno koromonro tanya akareso na pak make gak tau maka wata makareso. Iya lalu kok ku ilmu hikmah aja mau gak tersinggung. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Nah tia lalu masa padale ko wani nasuru istirahat. Kok ilmu hikmah maka daya nang katawan ni pinapole dale na dina pamanaran itu makoto itu pole pura. Pak Mandarin kawita patasi motor patasi itu latih sepulusi diweni. Digagal lampu na motor nasi pengering-ngering. Capu mati na ngongkoso ka motor. Deto na ako sope deto. Iya. Iya. Deto ka na sororang. Maka dito pandite. Demi matto mabele baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali na sabak magay makunrudale. Itu. Tersinggung ni matan na soy. Nasa lausiang ini dino tulang kamu pematindro dan rezeki yang kita cari di malam hari tak pada saya gere ini mak jamawan nyewe maga
Gina tu ampai angka pawat tu pa tapa pisau jama-jama lino. Macawe tama mangaribi ya ko macalla ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni. Apa menre to ni manu ko tu macek ke. Dena melo tu puja manu etana na ko itu menre di macek ke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro ko to melo lolonga pa donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon subra bil falak kulon subra bin nas akaci cemana mi baca ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi nasa tau pandritero dalam ilmu hikmah jadi yai di tomatokku ma balu-balu magai ko mai masa pasapa dalle ya namelo labu matan nasai tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon subra bil falak dan kulon subra bin nas ipan nanunga dalle ne tu te pada we busi Surah ke-91 dan 92 dan kan kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacapak na to 113 dan 114. Iya ro. Jadi menyamoti baca aja mau tak apalah kita baca mui. Iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca ya tu ya lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui maca ko pas sekolah. Tasuri bacer. Yo pui di anak takomelo ilabu matan nas selai mas selfie. Samset gare setan. Iya. Yang kedua pallawangan na mangaribi isse tapake guna lalui. Pasangi ya bu pak Ajak na tasalai masigi eko deto gaman dasa upura ki masam pajam mangaribi. Ada pigau asam paja sunnah ki okoro ya ko wading aja na tabang aja okoro ko kautamaan lalu nga tanya angaji nga ko palawangan na mga rebi isa ya miron na angaji nga komelo itlabu matan nasoy bahkan suratul waqiah iza waqa'atil waqiah kanja na tibaca imonri nasara magai nasabaiya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat Yaro malaika emelo jaga kuan ni noni yaro jaga asoi ang kamopi matu ko subuh siruntuk si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Yana tu dua sampaja subuh ya salat yang disaksikan para malaikat. Salat asar maka dia nabi terjagaiwi. Nigi tahu dia sampaja ngasara selain dia berdosa caputui amala nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayana. Nama kapoy gatau tarala sampai jangan sarana nalai repah. Ini sholat asar ini. Kemudian irna mengaribi ise angka sampai jangan okoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampai jangan okoro tu pallawangan na mengaribi ise 2. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jamaah. Di penang kadi 20 rakan na sampai sunnah palawangan na mga ribi isa don rakang pangupuna na mukulu Allahum inaatay na makadai Nabi dalam hadis yang sahih siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunnah mutlaka sana antara maghrib dengan isya banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana ukilalan na surga. Yang kedua, angka kutuyasa sampai sunnah awabin. Ya sange awabin sholat sunat kembali. Tau rewa, maginya sarewa pak. Apa iron na siya soma karesoki jama-jama lino. Mangaribi urusan akhirat na yurus dolo. Betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to. Tapi okui masigi iyaro. Aja tasalai masigi mangaribi isah. Aja ni saliwan na masigi tonroy. Okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi. Okoki masigi asam paja sunnah ki anna rakana. Sambaramu pangupuna tak don rakaci di beresalang. Aja na dia tatari pangupu pak. Pak Mega tu masam paja sunnah dia na tari pangupu. Nah sesunnah mo aja sih sanape mo jamai. Namo itu mo jamai sam paja sunnah to biasa na. Erogi ki
Ita tari pangupu idi mani kuliah yual kafirun kulwallahu alam nasara dan alam silahkan. Tapi ia sampajangi anam mirakanna. Dua rakaci di birasal lagi ukur nak osangi mutalaka 20 toh. Tak ada pernah kata jama ya roh. Aja nak dia tulai. Apa marep-repat ya ke tuna jama. Iya na dua rakange na rakane dua rakaci di birasal lang awabin asanna. Orang kembali angka to maka dah sampai jasuna toba nasabak fungsinna. Maka dia nabita siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya kau biasa waktu tamalolo jarang mas sampai sunnah tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandri kau istimewaan. De toa kada ta jama ya sosso de itulay ya. Iya ko de itulay namochi chamni siminggu. Iya namochi chamni de to tu nak kada mesti sosso kasunna mo ye. Pada mo duha ito. Iya mi kong katau mulai malas sosso makanja. Tapi iya ko de itulay tako angka gagata namochi sa siminggu. Ko de itulay sisa siminggu sisa na nasiulang. Talingkari manibak kalender maka datang lasi di tanglasi di. Ya kau deh tulai cica siulang ya tahu nak orang malang mak buka puasa kita zaman ni cica nasi tahu. Ya kau deh mau patulai penting pura tajama lah kutu. Penting pura jama cicang. Rogi mi kau ibadah sunnah ada sisa nangka di jama. Tajamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan. Sampai sunnah ya. Ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya Pak. Tak bagaimana. Angka turunannya. Angka wajib. Angka sunnah. Nabi Tatomi Pak Koro. Ya sesai de gaga. Ya Nabi Ibrahim. Perintah puat de gasa. Perintah ada Nabi Ibrahim. Inak perintah ada pun Allah Ta'ala. Wajib mana nih ha. Nabi Musa makoto. Lo kau makna. Wajib mana. Untuk Nabi tak 2 angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib angka to Nabi ya penang kurang ya sangi sunnah itu kira kemana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidakka sunnah sampaja wajib angka sampaja sunnah sahada wajib salawat sunnah kemudian sempajang wajib sampaja sunnah. Jadi iya rosunna ya natulok ko syafaat ya mato Pak. Iya tu wajib ya natulok ko pamasil. Makanya itu pandri aja lalu musalai sunnah. Apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi Pak. Kato mak bereja makmo. Pada nak ko imangi acuri menyama. Acu bani ko imangi. Makanya mah itu ko makmo Pak. Makanya mah na rokok imangi rokok ni. Acuri mangi, yo pokoto imama keraji. Apa alena pertama tanai? Ya to na tu ampai, ya to ko onro kami nama kanja aku masigi Pak. Konro kami nama kanja setelah imam, ya ko imonrin na imangi makajalan. Pitu tahu aku imonrin na imangi makajalan. Apa pasele na imangi itu ko salay, alena to tu palam kuy. Tapi aja tama ciga ko degatis. Betal yolo degana po. Salay mang yang pipigaw. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kaya kami namakan sab dalam sholat berjamaah. Sab pertama bagi laki-laki di depan. Perempuan yang paling belakang. Tapi kaya makan sab belakang. Ashabul yamin. Iya nilaw doang at tumaleka ukoy kanan na imang. Pada sab pertama. Pak masarolat di ukoy kanan. Daripada kiri. Tapi dia nak cucuk yang hitam. Pak Mesak lo bakir. Atau nak kalangi tahu na bawa imang lo kurusunah. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makai keutamaan dia nawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sesai. Pada nero nak maka dasa pertama kena mina makanja
Peko ni misalnya ko sabka tujuh. Nah kalagi binasa jabana pe wacu ya mak bere jama jolo. Na guru-guru itu nasanji to macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Ko lomba kedua. Lomba pertama ko ka sabka tujuh. Tapi aku dia to mas sempaja pesangi pura teh mas sempaja napa to mas sempaja ngidi. Sak pertama na wonroi. Iya na tu ampai angka tau panrita maka dia sangnya sak pertama tanya iya tu kui monrin na imangi. Ya sangnya sak pertama iya masih jaya angka. Namo imon rimonro. Karena tu panrita makoro. Kira sak pertama ku jumai. Nampai tate sapulong kami manu ku masih jaya. Yan tu sak pertama namo imon rimonro. Pak maka tu nasa kalasi ko kama pita na lupa tama matarulo sak pertama boy. Tapa malolongang apala pada untai. Nasi lolong tu angkai. Piko nih. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru tekali siden ring almarhum almarhumullah. Ia kucia ko mapangewa magampang. Asija ko lo na petu dango kor pamulangi dia mapangewa. Manasani melolongan. Itu jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua yolona mangaribi, munrinna mangaribi latu isa. Kemudian yolona subuh. Yolona subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sekitar setengah jam melona tama subuh. Atau 15 menit melona tama subuh. Itu waktu makan jala ada Pak Yonro istighfar. Pak pongala ta'ala suruki. Okuni ronro milau toba makan jala ada. Iya kutulay sempaki asam pajas sunnah toba ki okur watir. Iya kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar. Pangulunna istighfar. Tapalamo to? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapalamo? Dekapang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi? Iya korewa ki matu lo bolata aja na Facebook tabuka Google. Engka tu huruf G. Tau ki sayyidul istighfar napa tabuka okor katu mendre. Iya naro ta cata ta suri anak tamu kirangi ta apalagi. Maka dari nabi terapi langsung ini. Degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro. Nabi tamakada. Degaga pak dongan napaturu puang Allah Ta'ala nalinga pateribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar. Nasabak nigi risalah sidin na palawangan na atakku ummaku bacai riwani cica tepat na baca riwani namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamin maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca ko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamin puang Allah Ta'ala maka da itulah yang membuat iblis menangis. Rugi landa ki ko deta apala ya ropa. Malampe mo pikulu Allahu na yaro. Apala ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apala. Dandu na pala mana. Apalagi ko yaro atong-atongang ini. Nasya sosiwan dia kasiratu mi atu tabaca. Buntu tongang ko deta apala. Iya ko makundri otak tabu ya tapura mak beresal lama sampajang ya tapura milau doang aja takat dek jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran ya kung kagagay baca magampa ya pala apala nih namun ya rodek to na apa lagi. Ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id. Ipatadang ilimay oko sarai.
Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya kau pakai kepala korang. Nah baca surah Al-A'la. Nah patadang nih. Tapi sanukariuka falatan sa itu diulang 7 kali. Ya kau pakai kepala korang supaya dia nama gampang tak deh hafalan. Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaiga tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru lo ki buru baca mana ngasar nate ko tu hajian lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale patah kalupat tuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Angka ya sekajian tasawuf hakikat iya tuh pat tasawuf ada adab. Mapamulai pakaian na melo na pakai mas sempajang na jagai. Mapamulai anrewe na jagai. Apa iya ro pakaiannya ang kabiman to ko hadesa maka dia nabita. Ya ko angka tau mali waju-waju 10 dirham. Ya ko di lama kada 100 sabbu na liangi. Asera pulo na sabbu dihalala 10 sabbu diharang napake mali waju-waju napake ya tu waju-waju mas sempajang maka dia nabita pura deni tarima sampajan dena karena nabita dena sah maka dami deni tarima asa sampajan tapi deni tarima. Hati-hati ki waju-waju ya apalagi ko waju cale. Dito ka cale oke. Dia nama rigaga waju cale. Ya kau waju pak bere dia nama rigaga. Yang penting ya ro waju jue taniato mancaji perjanjian. Kapasidak kami nalengi. DP ko maka deng kamu ale tapi to do ka. Itu masalah. Aja. Ye di cale ya sidak kaki. Apa angka hadesa na nabita pitu tau kasiasi musidakai ko jumai musuro milau doang ko pada pak dongan na ko 40 tau matepa 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai dari Jumat. Ina tu nak nabita kongkang ka sahabat makutana we metani pura ko boting ya Rasulullah dia kasih ga keturunanku. Makin nabita sidakai kopi itu tahu kasiasi ko jumai musuri milau doang ako mengalahkan 40 ulama tahu kasiasi ya ternyata tahu peri kau tahu kasiasi demeto gaga yo po kau tahu peri tahu madarekin angka motorok na memang oto maka balo bola na to diterima BLT mak bulawal lo matarima BLT. Yanang ka bantuan tapalo makibua surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Iya, nalasay ulo na Pak Camak. Ternyata kasi-asia tu tahu peri ni. Ambok dareke biasa nanya tu. Cacap pu tahu make tu Pak.
Bahkan madar yang kata pak lebih cek dek waram parana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Oh sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta. Makanja tu koto mabas sama bere. Apa iya tu tau tamay suruga sitongan napa. Tanya waram parang. Aga pale. Jasa na okko padanna rupata. Jasa. Bukan harta. Ya kung kadita si ratu miliar okko bangi. Makadami tu tayo tau mango. Tapi ya kung kadita namusi di mejuta. Kasidakanya ko bali bolata. Maka dia tahu pabasana. Dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate dia nalete lako anak. Tatata itu 5 kada basa patu ambo na itu nanak biasa. Iya na tu dia na paja na rampe tahu. Iya. Jadi makanya tu nareko toma basa nasabak dia na paja terampe ki. Dia na paja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to ya sang wanita makun risalah asumadakka na pinong sapatunna na ludu sapatu botna napake masero wae napa na pinong niya sumadakka maka dai po Allah taala upatami suruga ye nasabak magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga to miangka na wae rinong naling ya sumadakka tapi itu karena jasanya iya abas sakit pak aja tambah sakit bas sakit pak makatongato tiga apalagi kau to kasih si mo pa cedek mo pa waram parang agang kuliangi masih dekat apa iya tuh si pasidakan atau kasih si denul lekala itu sogi itu denul lekala apa iya tuh agama ya pak persen minita tanya jumlah persen paling contoh siaga persen saka Sakat mal berapa? 2,5. Ya kong kadita si ratu miliar, siaga sakana 2,5. Ya kong kadita cik di miliar, siaga sakana 2,5. Pada 2,5. Tapi jumlahnya yang di situ banyak. Yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega. Tapi ya kok di miliar 2,5, tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kong katau kasiasi angka dina 10 misak budina pari kantong denaga ko bolana yemi robah ko kantonna 10 sabudina na lalo celengange nalai 5 sabuna sumbangangi berarti 50% waramparan nak bere ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasidakano nak ya tau kasih 5 sabule itu karena persen. Jadi aja tamaboro ini tahu sogi makanya ya nu masumbal 5 sebu iya 10 juta siaga dina ko rekening ya tahu sogi 500 juta siaga dina tahu kasih 10 misakbu ya tahu sogi ko melo ikale tahu kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi pak 50 pa 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sebu tahu kasih ona karena persennya masing-masing 50. Yana tunak kada atau pandrita asidak kami menori waktu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu nare kosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasih asi. Ilau doni kasih asi. Aja na mega po. Cek dek mo. Ya nang kadita 10 sak buta bereng 5 sak buta pemakada malaikat 50%. Papedale mo nak bereng. Ya to sogi eko siratu juta dina ne suruh mak bereng 50% papat di ulu. Asana 50 juta muala. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa, Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dengan. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masih Pak pasti enggak masalah. Iya. Tasang itu marak jima bangun masjid. Marak jip itu pandanungan. Pada itu panitia masjid mak dupa-dupa tu.
angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci kunru, angka gonci pas. Baru batu ku panitia pak. Ya sa gonci pas, cili minis sana jama, apa tu lampu bawang. Disuruh mapajala kaset na mapajalangan, mapajala radio na saya bisa kosle matu. Suruh mapajala kaset na saya bisa nih. Gonci pas, cili mabuka pintu bawah na apa tu lampu pura nih. Disuruh lagi dia sangi. Angka tu gonci Inggris. Oleh nama mana melok jaman. Alina to bang, alina to kamal, alina to masaring, alina to pajalang asel, alina to mapatu lampu. Alina to memang cajima. Kuncing Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mah kau tu pak, angkat tu panitia gonci poka. Isur mapatu lampu rasai kosle itu betul. Tega di sana jama. Ya kong kai rapa itu yang kamu itu dah mamako. Ya na pura na rapa teman remade ni. Angka mako tu. Angka tu bawa ka pabicaran na. Makanja ako maki. Sisa na majama tay tak dengi. Makai ka saran na bawa ka pagah. Makai ka protes na. Iya. Angka mako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tuh pengurus masih gitu teman taru-taru pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan nih. Ya di imangi yang penting mengelawat tangi. Tabaca nih baca tah. Ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya rumah mung itangkali makai cikau nasib ya ima wak duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni maju nasa jadi nasa alam nasar tu betul. Makanya ongko tanah tabaca pak angka mematotu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to masampura mak baca pate nak tapai metomu ba. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu, angka to sahabat alam nasara, angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Iya ko mancajimang 5 tahun mancajimang tuli kulullahu na ganrusu. Nalamo surah liang tapi dia nak lain ko dia nali kulullahu. Ina na protes jamaah na nasa majin tuli kulullahu ni baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de umelo. Ya saya ko de musapaka lamu lapor ko nabita apa nabita surah ya ko makai nabita papi selo paje jama-jamang. Ketika dipanggil lapor to ko nabita makaran kajero takai mancajima tuli kulullahu na ganrusu. Nabita manangka kada oliranya yoli. Tane kada tuli kulullahu juga kada membaca. Maka memang nasa tonga tu ya Rasulullah. Ia pajak di namanya mapapena di ko baca kulullahu. Ia pernah husuk sampai jaku ko baca kulullahu. Napa ni kulullahu puang Allah Ta'ala mana je na jelok. Maka dia nabita. Nasabak papujimu ko kulullahu. Silalonang ka malaika podanga. Maka da si bawa ko matu kulullahu tam suruga. Napa ni ada gan rusuk. Padahal ini na baca kata luna perokok. Dia nama rigaga pak, dia nama rigaga. Cuma ia rosurai koto mas sempajang. Ia kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir pak, ia kau pikir ka sembarang. Ia kau pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya sigilingan rakaat pertama ya le kulullahu, rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut-urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya kok rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian qul huwallahu ya wana. Aja tapala yolo ya surah mondrero. Makarroy tan dena harang as-samati sampai jatta makarromi apa sunnahnya ditertibkan. Ya ku pikir ya. Maka dapik ko ni ko kulong surat binas pak ustaz na baca rakaat pertama. Tempat campuran ya tu. Maka dari guru tasuro ni mula ni pe rakaat kedua. Ya siro nambah. Makiro. Ini penting ya. Dena salah pak maka dena kada dena sah. Angka kami mama kadai salah-salah ni de makarromi. Ya sange makarro kebalikan sunnah. Kebalikan na deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aje atau tata palayolo makarroy nasabak sunnahnya aje abiota. Ya ko masuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroy apa sunnahnya aje atau wejolo.
Ya miko tama ki masigi aje atau palayolo sunnah. Ya kung kataw tama masigi na aje abiyo na palayolo makarro ya sunnah. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matinro deta jenne makarro itu. Meki manre deta bismillah makarro ya tu. Manre ki 5 abiyo tata pake makruh. Tanya haram makruh. Ya sange makarro deni pigau sunnana. Apa iko tajame sunnah? Maka tiga makarro jama pak. Termasuk itu pernah masampajang. Nah dia itu masampajang sunnah. Makruh itu. Nah sebab sunnahnya sholat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang. Mestinya masampajang sunnah ki. Mapakar raja masigi. Tapi itu sampajang sunnah. Wad dingi dobolo. Niak napa? Wad dingi dobolo. Kumacipin wattu. Maka lagi talu manyaro manne. Nah dia pawas sampajang sunnah tetul masjid. Metok masampajang sunnah jenne. Tapi si gabun ini niak na. Diniatkan sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu. Wadding si disampajan na 2 niat. Ko sunat jadi ko wajib dan wadding. Sholat sunat rawatib dengan sholat sunat tahiyatul masjid bisa. Apa ya ko padam itu puasa sunnah, wadding mah puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Ko na tu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah 2. 2 ibadah dalam satu sholat. Bisa 2 niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi buat ding itu. Kemudian uko niko mak bicara hakikaki maka dake gasitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya ko ya siddi sempajang. Ajak lalu pak. Namo maga repata tajam lalu. Aja na di mator isang pajangi. Usahakan ina sampajangi mator oke. Apa ya tukoy di mator isang pajangi mes biasa sarak to masa pajaloro. Atau 5 karaki matupi. Tapi ako sampajangi mator oke ya natamo waktu na zaman. Iya ko ipatujumu isang pajangi namuti linoy mak baraka. Makai katau pak magalu din ang kana sampajang. Biasa upoda makadasya tau ni magalu pak. Para boy mini 40 tahun ustas. Makan masam pejam-pejam ro nak kada ai de na ya ko dapi si jam si ya ko turep pasi de si polok ko mani ya ko sarang-sarangi de ka to no galung to masam pejam sampaja si daku to limin law do mani sarangi makuye upodangi makadaka maga pakkalinot tak salama magalung de ta sampaja asa itu 5 kumije makadaka ta coba gere rubaye namuli mamiak galungang atau teluh asam pajangi agalutoki tapasi timbang si bawa ya rodena tu masam pajang maga apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu de tak sampajang tu 5 kumu ya berarti ka masalah iya ta coba gere asam pajangi tak galutoy apa namun tu balawe mita uto manri asin atau pasam pajang iya apalagi kota nanaki balawe agak sana ko balesu kalau mato tapodang ya tu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara ya pak jatagang yung kukuang Allah Ta'ala apa ya pidi nelo jagay siya gatomi ka mampuat ta ya tarewa lau boleh salasay o koki lagi balik boleh mandari nalagagay balawe mandari manre resa ko boleh manasa ko di boleh apalagi ko kigalunge jadi aja na di jagay puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatagang tapodangi maka dai puang angka kasih aga-agaw tanah beji amman wadding salama nang kawadding udupa untuk keluarga aku nang katawadding untuk agamamu ang katawadding ubantungi masigi ang katawadding ubantungi anak yatim nang kawadding pake maka sige puang milaw dong itu iya ko matuman ri balawe tapodangi balawe kada aja mon ri karo to kasih si meman ri de itu katawana papasantar ring ko mon ri manang itu tapi tapasu isakka na kaya tu sakka wakka sekke rakka si cawekat tu ya nasakka wakka napa di komeki misang idale tamenre sakka mi pak iya ko pasti dak kade tulek iya ko pasti dak kade tulek misang idale tak kada menre iya tau no de tulek pe ko cara tesi kasakka 2,5 to iya ko iya tahu nge mapasusak ka si ratu sabuk
Na tau pe mapasusa kaki 500 sabu. Berarti na talo kepada tu persen menre daleta. Iya ku ya tau nga mapasusa kaki 100 misabu sakata. Na tau pe 50 misabu berarti no 50% daleta. Ima gampa tu ko meki misangi daleta menre o ko misaka ya jita reke ngi sakka tahu maka da iya ko panen per panen iya ko mal per tahun magampa moje tu pasu modal pokok pasu inrang iya ro berkaitannya si bawa ya ro kebutuhan pokok pasu iya ko angka karyawan ipake alengi gajina sesanna keluarkan 2,5%. Maka gampang reke. Ya komi tauki komi galak dai tapasu ko idi aja titai tarik bani teh nareke ngina palena pemalai apa ya ko pasida ka kami nama kanja pak dena ga cau tanrei ya kong kata milau sumbangat tarik bani goncingon ro dita dega cau tanrei ya tu pasida ka angka kau komu leparangi dega ga mengaku memen nih. Iya ro pasidak ka kami nama tanre kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milau sumbangan ya lek bagi goncing kadang katun rak di kokoron ka goncina lono muala. Ale na manusia sia menala. Tapi iya na pasidak kay wat dingi pake burai lasa nareko de kaga dokter mulai burai ni. Apa deniris sama kada siaga nala. Yana riasa sadaka ikhlas. Apa tanedi gangkai tau melo emi mak gang kemalai. Ya miroi di to kali-kali nasa ya manakon nalamanang. Tapi ya manakon nalamanang. Salama maka itu pandrita. Iya komeko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno. Ya di dame mapuang Allah Ta'ala rewak mati loh kualena. Ya miko maka dai diku merakat itu. Ya nang kana ku capak na ay. Tapi ako maka de alena me mamipuna uparewa kang loh kualena. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa memetom supaya tidak terpengaruh. Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Namun stasi minta utuh. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Yawana ya roh aja tisangi maka dasya kata sumbangan. Ya ko tolo masigi pasigi rubani dia. Ya nalalo cilengang ikuti bani silam padu lampa tapatamu ko cilengang aja nanti tai maka da disiaga. Maka de pung Allah Taala nigi nigi taku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu parewakangi. Iya. Pung Allah Taala maka da hadis qudsi ya. Ya ko nalenga de na bilangan nga uparewa kang de to bilangan. Ya upui di madari malauli si gateng disirati sorong temat tama. Nasang salagatang. Tapi dito kagak ko di. Ya na tu ampai Pak Bu, katu carita na disiratu esak busibasi di sisa bue pura ma pangewak. Maka dia disiratu sirunti di sisa bue na salakin ro boleh. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita mani anasang idi tuli makanja onrot teh. Maka dia di sisa bue de ma de kasih tu ya. Tuli pajak mak ya. Tuli jemu mak. Maka disiratu we ya naru tuli usapa ko nas pada mu masamamu iya ki buana. Usapa ko kato na Pak Camak di runtuk ko. Sapa ko Pak Balu oto ken ro je lo de ji ko gawita. Aso de me ngaga ko to ko ma tu ya kasih Pak Balu onji. Maka dia disisa kue tapi hai disiratu. Angkato onra de nang kau runtuk ko. Maka dia disiratu ken ro nasang ko celengan na masigi. Anggota kumanam ni anasa ngokor. Nah kare disirat tu ya angka muka tu tapi ya kuigat tengah isorong abe pertama. Makanya tu Gus Dur natolai ya tu gambarak na disirat tu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue tapi tempat timurah. Mak bangku dia nak baju-baju. Maka dia kome kalau masigi sapai di mak jasa ina masongko. Kome kalau darah sapai di mak bangkungnya dia nak baju aju.
Yo pui di kota melo masih di mak bangku mi bawah. On roton atau 5 pangeva panitia masih. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas ta. Istilahnya pekoi. Ya koi apa mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipananungan. Namo mani cedek. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca kupure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka dia nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10 lai bangungan ngi hotel o kilalan na suruga. Namo dia na sampaja. Iya. Namo dia na sampaja. Iya na to na ko su elei na baca kulu Allahu ka 10 angka hotel na ko suruga demi na tama. Dia na tama pa de ka kunci na bawa. Tatai janji angka hotel eta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel ya tu ampai pas sampai subuh aja je tarewa pole masigi ko de pana masiang nopi manu tarewa supaya malomu idale yurusu ya nang katau pusa mopi tu narewa marajito tu na urusu dale na ande na karesoiwi ya tu ampai namo tu manrewe de to nawat di matek kalima ya makohi. Kapa tu tahu manre pades kapatore di mana? Nakarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro balewe makai bela tolinala maloro kalipa na layase. Dina wading. Yan ang kataw malaga na patek kalimana. Yan na din na urusi dale na ito din alay. Tapi akong kataw ukoy miyolo na nala. Namo din urusi dale na tawe murusu kang itawe patujo ng idale. Tata tolingar akong kagagay bagay. Makotiha. Yan tu ampai idi ogi kumapalena andre kung katamuna na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Paham ya? Yang kedua ini makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Paham? Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mengunyah. Itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur dia sek nama kun reye ko rapa inama tu timur na yawer rapa to. Makiro masuk na. Tapahan nih. Itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah Pak. Nama katanya larangan sitongan nama kokoan aja mah tahu Saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang Pak. Saya sering tegur. Kega larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah ini anak muda yang koko sulara lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring. Itu menutup aura. Dia na mela kulaku anak darah. Itu nang anak darah tu lilimat manreli o konrotin ro na sak baraki. Palai ko matanga to ni dioele. Pajay ni. Nasorosi pa saya tu. Makanya makana-mana itu teman-teman tariolo pemali. Karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Biasanya pamali ya kung upigaw ide mo madosa. Cuma napangaruhi kehidupan linomo. Itu yun itu rasa termasuk. Tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh. Karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh. Dibacai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Yaitu baca koto tama boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto tama nako pintu magi ni baca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu tu pintu na jinnya aja na tama. Pak itu koto pole joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutu de na taco tama. Napa ibaca assalamu alaina ibiresalangi alewe. Napa wa ala ibadillah solin dengan malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar.
Ya kung dia tu nabaca tay ko tamay bolana, de na mapalla ya tu bolay nonroy. Tulis sejuk. Yanang kabola to lima kapalla yonroy. Jala kipase to lima palla papena dingin menamaca ke koto masuk saliwang. Suruh baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katu bola pak mapalla itu yonroy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dalle dibaca ni kulullahu akatallu gato maka dak kacicam. Tapi aja mau tatat tunggu ku pintu tak baca itu. Masih lah si matu bali bola tak ada lampi padon na bali bola ero. Itu. Tama moki lah olah baca kulullahu. Itu pantangan itu. Kemudian ukilalan nagamay pa madari ka tiya makada. Sebenarnya kita ini yerona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalo taala dale macarepa. Taro ni macarepa limat tak ko anu mapacimu yala. Daripada mapaci lima tapi tololongan dale macarepa. Biarkan kita menyentuh tanah. Taro ni penuh lumpur watah kalewe. Macarepa mana ngalele masapa dale nareko dale halalamu isapa. Daripada mapaci ngalelewe tapi dale macarepa lolongan. Pak make gatau mako papa mapaci ngalele na tapi hais. Dale na degaga. Aja tak kecil-kecil maka datang kamu makoto meniap kapal kalinong ede maka gatau pak masesa iya ko iya pak bukana dale nomor si di suratul waqiah nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang nomor 3 pas sedekah terutama mensedekahi kedua orang tua itu membuka 700 pintu rezeki beneta tasuruh milau dong pak katoje tu bayi ni maka kundru tu 5 HP apa tolasi sang ang kabayne to 5 HP niya patulasi sang ni pa. Naisama ng urusan natin nasa mapaddiwatang yan ko Surabaya. Pura na bos sa peda yan ko Kalimantan. Mapaddisi na yan ko Malaysia. Padalang kay laki na jamba-jamba din isang. Dito ko ajo ano di ka to ko sope makoro. Agyan ang kamako to lipasang status. Ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook apa ya tu Facebook minimal 5 tahun mita ya tu masa ba mapangibang si balakay na tapamaki bo status aku menyesal. Ternyata kau begitu seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan apa marga berak lope-lope pecah. Angka ni dudai magala mak ganggu tak pemakome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nanti solusi ko Facebook ini kabuktikan. Tak coba nih garek penri ko Facebook tauki ko ro. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa no kimi makada up. Tega agak milau rekening. Tega agak. Jadi solusi ko tu masalah ni. Ya kung ka masalata ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nasabak sampajangnya langsung tembus loku pongalata tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sip itu nilapor. Makanya ko macan ringin lakai tabu aja lalu tay lodong asam pajangi. Apa iya ko milodongi macan ringin ko siningi. Milodongi po papaje kasi na cata malaikat di panalapor. Salasa milodong siki na cata si di panalapor. Apa kami si pinalapor malaikat. Jadi ya ko satu na candri lakai ta mesa kawin na di panalapor. Iya. Tapahan nih. Makanya ya ronabita milawi pakak sa kupong Allah Ta'ala.
alenga pakakasapong untuk umakku ia wadinge dena tajang kung kebutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw maka diturunkan karena perintah sholat. Apa iya ko pak doang kami si pinilapor. Nama kayak kata milaw do to libaruba aso sini milaw sapeda salah sa milaw motor orang ba milaw auto. Namo malaka stress to. Nasakit kaje itu lapor. Kere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubay ya lena rotilaw. Aja tak ada deh baran na mangingi. Mak pada mi kong kana tato ina to lima kana ta mak belikan ka sepeda mak belikan ka sepeda ang kasi mak belikan ka sepeda boleh ki kantor mak ada ka sepeda aku meki matin ro mak sepeda si minggu mi to lima kada mak belikan ka sepeda pasti teliang akong kadita tapi aku mak belikan ka sepeda baja si mak belikan ka mobil-mobil bajana si mak belikan ka baju baru eskrim mi teliang ina mako ang begitu. Yan na tumakala wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watada izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw nari ko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta na sebab berubah-ubah. Isi ya kung kagagatilaw, ya len naro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa yan naro potano nga kasi. Tapi hati-hati to kidi makundra milaw do. Kalakan kemakunda pada naswe Pak Jokala da ustaz lakai kudeje non robola milau dong kasih to di milau dong karo kade pong tapi saya kasih Pak Jokala lakai na terima to don sterok lakai na aku budu pai monrosi sani dena kajoka hati-hati to ki milau dong olilawi Jokala lakai na mak domeng subuh pinarewa. Nepi masya madari mangaji pinasa tenarewa to milaw do ni nasa oy baru kasih milaw do we magi ustaz nasa na malasa dahku. Itarima ni Pak dong tati. Nama kadake itu aja po kasih tepon ri bola aku bola lakai ko aja na kajoka-joka deto kana na joka. Para kana distaro. Jadi aja angkat tu tahu nasa puang aja kasih tali taro-taro tako deu pole sapu baitullah. Sisa na pole umrah ya makanya malaikat aja ni macawe ni. Iya. Ya aja na sambara to ko to mangilaw. Iya, minta aja na to makada ponro to ngi makada ta rubanga sipa na lakaiku ya sipa wadingi mapede cingklan na keluarga. Makul. Ya rupa cecerang tapi kamu tuh Pak Burana buku pacecerang lakai. Ya nang kapace lakai pacecerang ibacangin na salna ho kudu cili atau na. Komatinroy. Ya kode inna ataina tabaca ko pala limat ta atau tawarrungin apa tapalin na kuarona sa belah kiri. Komatinro. Bacakan inna ataina insyaallah. Tenang itu. Atau ya kibuarangi we ko subuh jumai pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawaf bacangin na salna. Paja pi macane we enapa yak kaya rusiru ini bacangin na ataina. Napa yalela kita ninung kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Deto tu napa emosi lah kayak gitu no. Napa ni gagal lah kayak bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya nabi. Apa lah mau butuh? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang miladiyah, tanya ulang April, bulan Muharram, bulan Hijriah, Muharram, Safar, begitu Zulkaidah, Zulhijjah. Setiap Jumat pertama, takibuaring we pala adu mengikuti arah tawaf, perlawanan arjarum jam. Napa ipa ibaca na salnahu napa ipa tanna siru pa aja pi macane we napa ibacangin na tena yaitu Pak Bura emosi. Napa yalela kay tak ninung tapi mesti ang kayinung sambil membaca surah Al-Kausar. Supaya itu lakai selalu tenang. Deto nak bayi ni lakai tak kuya tu tamalkan. Apa ni bu? Alhamdulillah. Yo pi di lakai ko meki salama. Ya na subuh Jumat capur meni ko pitah. Aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona yang penting ang kaya kapoy. Ya ko pasida ko tonroy macaning ya rota pananungang. Insya Allah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat.
Ia ko sampaja sunnah etonroi, ia to naruh tapananungang. Ia baca korange tapananungang. Apa dia itu tulip pikau manangi. Tapi tahu-tahu syukur kalau setiap orang mampu. Tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tasalaibi. Agak suratul mulk tabarakah. Itu perisai dari asap kubur. Dena kan nai pacala kubur tahu iku yaitu namalkan. Bahkan makri guru tak Haji Muhammad Said Abdul Ghani guru sakumpul Martapura, siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam, membaca dalam keadaan ada wudu, dena buru otak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul waqiah papa sempo dalle, ya ko surah Yasin patola abala, ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enak kata tuli rontak keluargana. Korea Utara, Korea Selatan. Pak kami toje itu tahu dia apa aja siapa pangewan-ewan tapi jaji mati anak-anak. Iya, untuk mah waktu. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Kita bani lakai ya bu, dia nasi agai 5 baris sih. Ini menurut makun raya letu saliwa. Cede metomen itu arwani makopai 1 banding 7. Si di arwane pitu makun rai. Ya to na tu ampai arwane makaraji makokwai. Iya. Ya nang kapura mak bayi ne ci yang katuan nang anak darah di katawana. Ya na tu mandari tu 5 ganggu. Tapi itu kau nak darah dia tu tak masalah dia tu jandai bahaya lah. Tak jaga lalu lah kita bu. Apa ia tu lah dia tu biasa ulawan mininau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ia makokana mau lakai ninau tahu makai ke pangalakai makokai apalagi itu jandai magalai matito mak baju poncok masulara poncok masyara langsung toligo ya aku pengen dimanja error otak nalakai tako ya tu naruntuk Deto kakak kosong pengero iya makanya itu Pak disangan atau riolo nase tu arwane beng katu sikiri na a i u ya benar rum jagai a andrena i inunganna u ulunna jagai bani lah kaita a andrena 2 tu andrena i inunganna jagai wi ya kong kai pole langsung Pak agak waki borang teh kopi atau air putih aja tak dia boleh mau nak pakai dia serius kue manang ka mana tahu mako na cau-cau wartawan magi na me garone na labira nyo ko warko pene yo ko bolana ya ko ki warko pilan sita ni pesan apa pak ya ko ki bolana kyo boleh mau na pagka awe iya kung kay lakay tapole tuda langsung ta sapu-sapu palipalina napa tapodang pak aga waki buarangi kopi teh atau air putih ko maka air putih lo ni malangi Pupureta palina kat tabaw wisara na napatasapo palipalin na pema. Tapodangi maka istirahat ni jo cinampo waki buarangi Andre. Matan na ngatin na. Makomoro tapakomoro lakay ta. Andre na inungan na si bawa ulun na. Ya tu ulun na 2 ulun na ya si ulun na ya wae. Jagai ulun na ya si aja nak kita jagai ulun na ya wae aja nak tama-tama. Iya. Pak makatuti ka makun ray makaseke makabi lakay na dia na jampang. Hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna. Maka bini laki na padahal na paham. Iya. Na iya tu orane komen ray sahwan na bu sitang ngametong tak na makan ray. Error. Madari taname kilo galung galung masalah ya tuh. Aja tak seke kangi. Iya na tu na pasangalada guruta aja lalu mu berhubungan narekomilau ko bainemu natako puba pasurangan. Anakmu matu tatak to 5 lagay masih surang kemudian yang kedua camang kali ngabaca. Kegayasang ya ko makabila kay nak kakak ngajo lakaku. Ikat tu lampu di pendapat dia lacak jolok tangga tutu jolok dia. Ya kong katau mako tu makunrai mako tu ko melo ilakan na berhubungan namanya ke pasuran na mak bali-bali tu anak nama tu kong. Deto tu na melo si ako rok masih surang.
Nang kanana to lima pangewami masih surat berarti indok na tumega pasuron. Nampai makap binasa kakangnya jolo kani jolo ni kecil ni dari pendapat ni tutu jandela jolo. Makap bilakin na nasa di pawan nasu di pawasa saobe. Itu. Makanya berhubungan itu tidak sembarang, Pak. Yang kedua, ya ko cakar dula dai makun re na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak. Gangkap itu taunya tu dia pernah bicara. Dan tulang-tulangnya lemah. Enang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar du ya tu. Dito kagak kowe. Jangan. Masolat daki makut tu anak tamat. Maliwasang ita berhubungan palasawi jabijat. Uraki manipi na de tak jene ta berhubungan na karena tu sek manukang anak epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi engkau makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia kau ramalangi pas puraki buka minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan, ya konulle kotu istri hamil, maka anakmu bisa menjadi seorang ulama bahkan waliun. Yaitu ampai idi ogie macawe piramalang napak botingnya anakna. Karena mencari itu. Tapi merajing saya pernah tanyakan kenapa memang di situ istimewa. Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajab di situ. Yang ketiga kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barakah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito pandrita bijam. Dek na sembara tu Pak. Ya mikopu ima marajing apa memang masa penjam mengeribi. Jadi bukan saya bilang Pak, itu Imamul Ghazali dalam kitab Khiyaliddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, kata 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan maka kaonna yaitu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tu bawa. Ajak tersusai jama-jama tadi di okolino 2 minggu. Nomor sidi makareso, yang kedua milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi na mega tahu maksud sa pa urusan na kung Allah Ta'ala melonurusu. Apa urusan na tau lino itu makaresom na milaudong. Untuk asele na kung Allah Ta'ala tentukan. Mega po tahu na reking asele na di panak jama. Makray malaikat tanya tugasmu itu. Jadi silahkan bekerja. Jangan pernah menghitung sesuatu. Pasangin po Allah Ta'ala malingi dale. Dan dia ko po Allah Ta'ala murusi ada-ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki aja tak balik balu nabi ki. Kaya sama balu nabi lai podangi tema kada sekok modalak ne sia kami pasarong na. Angka kapak balu makorok we. Kade sia galina selera lepista roe kade sia nu je tuleng aku jupanda 200 sabu. Ongko sok na lokwe 20 sabu. 200 tu 20 sabu modalak ne ko manusia mo pasarong na. Umakare 250 kada etala ni. Halala malempu mak baraka. Nandri wija-wija wa di madejo. Yo pu di pabalu esesa. Sage 300 sabu. Odi ka kura-kura ya tata marimoy. Asa 250 na sa ide dapi modalana. Di sana made ta nasa talin pali mula balu. Tadi kare. Aja. Ia dale ena saguruta ke jadur ramak modale aja mulalungin apa pede mulalung itu dale pede mabelai. Aja mulalung. Ia tu dale lai yoli ni. Pada manu itu. Biasa kiru tu pala lumanu. Agak beda na pasapa manu sim pala lumanu. Ia pasapa manu elalan nola. Ia pala lumanu namu pala tasina saja itu.
Sepi sandala na dia na lepang. Asam mati to rewak malay. Dega, tapi palimatan ri dua nanti kana puro. Ina tiasa palalu manu. Ya ko palalu dale tu pak makoto tu. Ya ko pasapa dale ko dega naruto dega. Lai mak balu na dia na tarala makado yan pacoba. Allah yang maha menyempitkan. Ya ko ka dale na Allah yang maha memberi rezeki. Makaro. Yo pui di kotolo mak balu dia tarala makrem. Kami mengijo nak yanu lalu. Kami may nakarawan ko. Ega kami maji baca-bacaan. Tapatawi salah kang. Mapatarala ite nasam kami maji na paki-paki. Kata mako dia tindak. Tena mungkin si sele dale ta. Ya dale na te dale na to. Nai samaleka eken roki monro. Nai tato pa bolata. Dia na kena salantara. Nah dia pato jaji ne patan tu dale. Angka maleka isuro mantra. Ya to mi atu ko tim sukses nama dari salantara. Ya ko maleka dia na mungkin. Iya. Aja tamala saulu. Nah makada guruta. Imam Malik si Manta Syafi. Rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu. Dan dimanapun kau berada, Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Naita bolamu malaikat. Aja nu malah saulu. Pakanjaki ibadahmu tak kereso. Nasabay itu kereso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya. Capak sampaja loko sampajange. Capak sakka loko sakka ibadah ke ibadah kegiasang yang nanti asa sampaja tepat tu ya ko sujuk pacapurang ya ko sampaja loroy tato ka meman niya titilawi untuk mas sampajang asar ipasi sumpu meman ya kenro kilo tetap berjalan menuju ke salat asar ya ko mati ki ko palawangan ya tetap na mati ki ang menuju ke sampajang ina tu nakada to pandrite namo ko kaon rotin ro ko mati sahito ka na sabak pura meman yu pasi sumpus sampajang ya naruyasan niya melo mas sampajang si bawan niya sampajang ya ko niya sampajang ukoy kata bere ya ko niya melo mas sampajang ukoy suju pacapurang magi na to mak beresal la kiri kanan apa itu beresal langnya tau sirun tu misi batau masarang beresal lo atau na sabai dapi waktu sholat berikutnya beresal lo abiwe na sabai ila pesengi waktu berikut setelahnya jadi mapasi sumput tu si bawa malah peseng jadi jalalo nak ada batu sampaja pinapa si mas sampaja mapatu petu ya tu egan na tu muruk tak kosong egan na tu jama-jama talau salai makanya ya ko suju pacapuran ni akan memang ni untuk jama ya rosam pajang ya ko tomate tak toli jalan apalan na sabak pura ini akan ni jama ya na tu yasa sampaja tepat mega apa tahu dia na sampaja tepat itu saya sampaja mapet tu cica micuku cica cengan aja tahu pusan ya tu itu ya tapakoro ya sange tapakoro penak dimni pake untuk mapakacawe ale iya ko baca ipake sikiri asanna ya ko paring ngerak bawa mirana-rana mi tapakoro asanna padahal yang apalanna tapi ya ko ngkar rokok nang kasuju nang kabacaan nang kaparingeranna sampajang asanna jadi itu sampajang ibadah khusus mematoy yo po tapakoro namo kumi galung ya dito namo komi WC tapakoro tapi atau gato ki WC tapakoro iya tapi atau pakoro nasa nabita si jami masarolat bine masampaja sunat si saburakan ya kung katotama masigi na sanre na tutu matana na rana ipap alina lori pongalata alan takut miti way matan na karena penghambaan itu lebih dirindukan oleh Allah dia gak baca pak tengerak ba kesalahat tanpa kitoba na miti way matata itu yang dirindukan oleh Allah daripada itu makanya baca alhamdulillah dia gak ada ngerang tapi kata kau engkau Pak Madari itu ya angka meto apa ya Madari kak makere-kere dah gaji itu kendok hiji itu memang ami milau doang apa sih sambu-sambu makatoni doang sami awe okonya monrina dia mau pergi sakadagan asa ya koto milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat supaya mangami ya koto milau doang ya kodo rahmat di pangolok kelewe ya koto lak bala lay giling aja ni pangolok kale ko bala pangluyolo maka manta syafi aja bawa lok kale mu ko bala Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala fasya wal munkar Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi ipangluyolo nanti Allahumma antas salam ipangolok ko ni pagkato tu tau nasang kasih lirak baru magi anak kemasih herek milau doang alina makurapahang itu ko Imam Syafi'i ya na tu ampai dia nawat dia susung ko rupai ko to kunu
To pura kuno denya susukurupelan subami suju. Kada aja bawa lokelemu ko musibah. Apalagi kalau kuno na sila. Tapi Pak Dong ya tiasanya Pak Dong ini di bawah. Meki mak bicarogi meki maga ni sepaku pong Allah Taala. Apalagi kok kusuju pacapurange ilodonge terutama di makun raya. Na sabalap di masjid itu terima dot tanai di arwane. Ya tu di arwane dalek tangke ku makun raya itu sitongan. 70% rezeki itu ada di tangan perempuan. Iya. Makanya ibu-ibu doakan suami tak. Ya kong kacale tasure bene tamilodong. Ya kong kahajat tak tasure bene tamilodong. Ya kok dia na tembus Pak Dongan na tambay wi. Namigay kami lodong. Tapi angkat tuwat tu makanya yon rimil lodong. Ya kok tudang ipakatok baku mimbara untuk mengambil khutbah kedua ilodong. Tabuka pintu na lagi ukut. Melo ilabu mata nasoy ko kami si areweng melo tama kami magharibi juma tabuka to ko pintu na lagi. Matinro kita papesa di batang aban ni degatat doki makanya to ko yon rimil lodong. O ko suju pacapurang makanya to. Ya komuni manu itu makan jatuh. Si bawah nareko macawe itama waktu subuh. Si bay monri na sampajang. Tapi angkat tu Pak Dongeng oku ilalan na bangi. Ya kok bangi teh. Allah Akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah ya maturi baca syahadu Muhammad Rasulullah maturi baca hayal shalah ya maturi baca. Nah pertama kadalah haula. Kemudian hayal falah. Ya kuna dapi hayal falah baca nih. Allahumma rabbah da'wati tammatil mustajabatil itu dibaca. Tapi tanya Allahumma rabbah da'wati tammatil tania. Kita ambil hayyal al-falah langsung dibaca. Allahumma rabbah da'wati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca. Tapi tembus itu. Nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabbah da'wati tammat salatil qaimati syadina Muhammadil wasilata wal fadilah. Angka ko tu tangan ko hayyal al-falah dibaca. Maka dia Nabi siapa yang membaca doa ini di saat azan, maka pasti doanya tembus. Aja nubat tarurangi, bahaya kota apalah ya. Itu. Tasapai, angkat ko hadis itu hadis sahih dari Anas bin Malik. Sakira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, ini satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza. Binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum utuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nahisap suara. Oh iya. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alena Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama,
seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukuruki tanrigang kaloripong Allah Ta'ala nasaba angkaki napasitaru parilalan na iyon roma barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk pakdu paitan apakah cawe alimaraja taloripong Allah Subhanahu wa Ta'ala memagi-magi minasa madicita untuk senantiasa mangulolori pong Allah Ta'ala niya pakdu pai pangopi marajana pong Allah Ta'ala nasabari na wadi mancaji litiap pamase makoto paropay mang mamagi-magi na wadi ni ang kalulungan ni syafaat na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takblik akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri. Kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo iikape sa alewi. Melo ranna atau tungal linota. Melo pares sa alewi dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dan rupa. Angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah. Angka to peningkatan kuantitas ibadah, jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna. Ia ko kuantitasna melo itambay jumlahna ibadah melo ibigaw. Padi jaji biasa de mangkamo pas ibadah de tajamay. Pertama jolo sampai kangi maka da ia rui di rupa tawe atanna po Allah Ta'ala pasti angka manang atas salam pura ijamah. Ajak na to maka da tahu mas sempaja atau dena sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana. Tahu mengaji lagi madosa. Tahu mas sempajange lagi madosa. Aga dosana pas sempajange. Nomor siddi salai lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Wang Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparanna ni ngerang. Nomor 3 dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bita panga kami nam makalasye. Yana dito tau minawe dina sampajang. Maka de sahabat yang kagape tau minaw pa sampajangnya. Maka dena bita yanang kataw roko suju. Dena lempu lakana. Yana tu panga kami nam makalasi. Jadi 3 kesalahan walaupun ia rosampajange palaga dosa. Palaga dosa. Nasabak maka day ukilalan na hadisa se ia ko nadapi iwat tu sampajang na melolo mas sampajang atan na pong Allah Ta'ala umat na nabitaro nalay pong Allah Ta'ala ia tutawe dosana napatadang i 2 onrong oko salengkana si bawa oko ulunna. Ia koroko isi bawa ko suju o kilalan na sampajang nasa nabita tak denna ia rodosana o kwe salengkane si bokuluna pada daunge poli ritakena ajue. Yana tu ampai na rekotame watu sampajange risesena tau to 5 sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na rekoto roko si bawa aja to ni bila ko to suju supaya ia ro dosa mak dake ko salengkai makanja tak denna na napa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange 2 migarakan mapunai baca na pake subhana ia ko to roko si bawa ko to suju.
Ia koto rokok subhana rabbiyal azim, ia koto sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalaggami matoi. Nasaba iya ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab, ia ko makadai istighfara berarti menutup. Ia ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka anak ko makadaki astaghfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malaki tip X napa itip X iya ro tulisange tatongko mi dena tatdeng angkamu tatutu mi ena riasan istighfara iya ko al apu tasusui makanya al apu itu dua ron baca iya ko Thomas sampajang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua ya ko ramalangi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya ro dua onraro jadi itu sampajange nalaggami matto dosa. Tapi angka tu dosa dia nalagga Pak Bu. Dia nalagga dia nama paccing. Napasipulung ipong Allah Ta'ala nasa nabita laupi makjuma napanalagga. Yan tu ampai sampaja jumae palagga sesa dosa poluk ko sampaja perlu de ina mapaccing nareko to mas sampaja perlu. Nang kapo tau de na sampaja perlu lo babi mak juma. Tapi dia tu ko sopeng de kaya. Pekko ni kira-kira makwero. Mak jumami nayaro jumae sesanna mi yaro nak dosa ko sampajange de nalaga yaro nalaga nayako de na sampajan na pokok na tu de nalaga iya jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe iya tu sampaja jumae maka de nabita ro rampe bikene naisangi ummakku yetu keistimewaan na sampaja jumae betungan na saro angkay na lolongat te ko lay mak juma na pasuku-sukui ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itaw na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin isang nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pak kato bay barakallahu na pelupa taman kalau makrani pak kato bay barakallahu na pesigan rusuk napai marasa pelok na tolena ini jadi masalah padahal iya ro kato bay jumae duan rakangi sampajang mak bicara lagi teko mak kato bay degaga na lolongan yan tu ampai na moto makampar tu ko makato baitay na teto agaman dengan isyarat kakama tahu marukan ni pasulla ka mata ka itu pun tidak ada gunanya tu bahaya na cumeme ka tahu dia na pahangi Pak iya to na tu ampai Pak kato bay lay ultimatum o kunabita aja na malampela da iya iya ko katobana na bitta ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katobana na bitta makamuti ka katobana na bitta iya ko ibaca dega dapi pitu menne iya ko na bitta makatoba 5 mi menne apa menne na selesai demetto na tinro ta iyo pwede na madari 45 menne de panapaja akatalu te katulu-tulu de panapaja Yan itu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko pikir maponco ikatobana nama lampe sampajan kujumai jadi tapi mawatato na sabay ako maponco ladai desa kadagame na pau ini beratnya kemudian maka kau nak dega gak tahu dia nak punai dosa makanya maka dia itu Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina
napuji puang Allah Ta'ala tau malau lisue toba wa yuhibbul mutatahhirin si bawa napuji puang Allah Ta'ala tau napuji pacingi alena jadi nak kada inna Allah yuhibbut ta'ibina makari at-tawwabin ya ko makari ta'ibina napuji puang Allah Ta'ala tau cicangnya toba tapi ya ko makari at-tawwabin tau malau lisue toba nasabak napuji tu puang Allah Ta'ala ko toli malau lisue atan na toba ang kami matoti asa dosa langganan iya dosa langganan ura ni natobakan na jamas sih maka astagfirullah dia minta matu mana nak situ maka astagfirullah iya tau pacai-cai makoto nasalah macai si kak rona wacai si rote astagfirullah iya ko baje tu makere-kere sih iya nantiasa dosa langganan tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkato, nama kay ustaz tu pacicira pa. Maka iga ima tu pacicira, kalau tu imam magalak si salah, apa pun gawana setange monrongi. Iya, agana ya tu paboto, nama kadami setange ko bana jagai. Neti mangi deka haga tu pengurus masigi, kepala kampung, imam, ustaz. Dia apa aja non roseta tu. Apa punggawana monrongi. Apa ya kau nak guru nami dia nule palesei. Makiro. Jadi ya tu pengurus masigi bandahara jenderal na setange monrongi. Iya. Iya na tu ampai de na pattu nabita nasuroki millau alin rungan lori pong Allah Ta'ala. Nasuroki millau alin rungan. Nanti di sini kita akan anukan. Nasaba irok kilalan nagamay pa suku-suku mo. Apa de to tu gaga tau mule pas suku sisang ipada nabita. De gaga makada iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna, de gaga. Angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutuh. Tapi aku masih dah kadiga ceyoloi. Angka tau ku suruh mas sadaka di sana lepat tujunah. Nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampaja sunnah na de gaga kalai. Angka tau magala ma puasa, sinin na puasa sunnah na jama mana. Tapi kusur masa penjasuna bagi tangga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian. Dia itu nak cerita mas sumbang. Aja nah turusui. Wadi jaji nak kalah kiok kusikiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu mabasai. Tuli tak ya asat tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu. Kau mabasai. Tapi namo pas sampaja tay ko masikii. Ya satu tahu agar istilahnya. Iya. Mandari tu makara te we kuiri tayanu pas sampaja denenya tau mako seke na. Tigre. Berarti masalah ro. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas saki. Ya komeki asa tahu matapa sampajan. Tapi namo pas sampajang ipa ko maseke ki de nakara tahu kanja mak palinga makra pas sampaja bawa miatian. Maka seke. Tigre. Iya. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi ya kong katau maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu magalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tu gak tahu seke sitongan napa iro dale gana mina lebih dia gak tahu kurak dale na. Jaja na milau. Yan na tu ampay pa papasangi. Makadaya rui di tugas ta aja nagala tatala dasar makadaya ka nasabak magala ka nasabak matcha ka nasabak pengalaman nga iya ampay pole dale kude. Deno ko tu dale tak gatu. Iya kini galak na te makareso nang kadale na patasino ko galunge si bawa guru ko palabuhang de chayolisogi. Iya kene amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi
Namega mancaja nak guru. Ia kene baca-baca na sogi teh dia naga ustaz mamotor. Apa kaplak lutumana ni lo macarama. Kene baca-baca. Jadi tania watamu makareso, tania to acamu mapikiri, aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri, macam memang iputar dui aide. Apa ia kene acana teh mapikiri na lolonga dalle, ede nagaga dalle na sapingi, na dia na pikiri sapingi. Dek tono ko akareso itu tak gatu dale. Cuma nasuro mi po Allah Ta'ala makareso. Tapi deno koromonro. Tanya akareso na pak make gatau maka wata makareso. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Aja mau tersinggung kan. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Na tia lalu masa padale ko wani nasuro istirahat. Kok ku ilmu hikmah. Maka dia nang katawan ni pinapole dale na dia na pamanarang itu. Makoto itu pole pura. Pak Mandarin kawita patasi motor patasi itu latih tete saplosi diweni. Digaga lampu na motor nasi pengering-ngering. Capu mati nang ngongkoso ka motor. Deto na ako sope deto. Iya. Iya. Deto ka na sororang. Maka dito pandrite. De memato mabele baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali na sabak magay makunrudale. Itu. Tersinggung ni matan na soy. Nasa lausiang ini dino tulang kamu pematindro. Dan rezeki yang kita cari di malam hari tak resa-resa gere. Ini mak jamawan nyewe. Maga. Yana tu ampai angka pawat tu pa tapa pisau jama-jamal lino. Macawe tama mangaribi aku macalla ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni. Apa menre to ni manu aku tu macek ke. Dena melo tu puja manu etana na koku itu menre di maceke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro koto melo lolonga pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon surat bil falak kulon surat bin nas akaci cemana mi baca. Ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi. Nasa tau pandritairo dalam ilmu hikmah ro. Jadi yai di tomatokku mak balu-balu magay ko may masap-sap padale ya na melo labu matan nasoy tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon surat bil falak dan kulon surat bin nas. Ipananunga dale na tutay pada we busi. Yeah. Surah ke-91 dan 92 dan kan kalau kulon surat bil falak kulon surat bin nas kacapak na to 113 dan 114. Iya roh. Jadi menyamamoti baca aja mau tak apalah kita baca mui. Iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca iya tu ia lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dene cik di minunrui maca ko pas sekolah. Tasuri baca ro. Yo pui di anak takomelo ilabu matan na selai mas selfie. Samset gare setan. Iya. Yang kedua palawangan na mangaribi isa tapake guna lalui. Pasangi ya bu pak aja na tasalai masigi eko deto gaman dasa upura ki masam pajam mangaribi. Age pigau asam paja sunna ki okoro ya kuat ding aja na tabang aja okoro. Ko kautamaan lalu nga tanya angaji nga ko palawangan na mangaribi isa. Ya miron na angaji nga komelo itlabu matan nasoy. Bahkan suratul waqi'ah iza waqa'atil waqi'ah kanja nati baca imonri nasarai. Magai nasabaiya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat. Ya ro malaikat emelo jaga ko wanin noni ya ro jaga asoy ang kamopi. Matu ko subuh siruntu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang.
Yana tu dua sampaja subuh yasa salat yang disaksikan para malaikat. Salat asar maka dia nabi tajagaiwi. Nigi tahu dia sampaja ngasara. Selain dia berdosa, caputui amala nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayana. Nama kapoy gatau tarala sampaja ngasara na. Nalai repah. Ini salat asar ini. Kemudian irna mengaribi ise angka sampaja ngokoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampaja ngokotu palawangan na mengaribi ise 2. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jama. Di penangkadi 20 rakana sampaja sunnah palawangan na mengaribi ise. 2 rakang. Pangupuna namu kulu Allahum ina ataina. Maka dia Nabi dalam hadis yang sahih, siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunnah mutlak sana antara maghrib dengan isya, banallahu lahu baitan fil jannah, lai bangungan istana ukilalan nasuruga. Yang kedua, angka kutuyasa sampai sunnah awabin. Ya sange awabin sholat sunat kembali. Tahu rewa, maginya serewa pak. Apa iya rona sia soma karesoki jama-jama lino. Mangaribi urusan akhirat na urus dolo. Betongan na. Ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to. Tapi okui masigi iya ro. Aja tersalai masigi mangaribi isah. Aja nih saliwan na masigi tonroy. Okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunnah ki anna rakana sambaramu pangupuna tak don rakaci di beresalang aja na dia tari pangupu pak mega to masam paja sunnah dia na tari pangupu nah sesunnah mo aja sih sanape mo jamai namo itu mo jamai sam paja sunnah to biasana erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah yual kafirun kulullahu alam nasara dan alam silakan. Tapi ia sampajangi 6 rakana. 2 rakaci di birasan lagi ukur nak osangi mutalaka 20 toh. Tak ada pernah kata jama ya roh. Aja nak dia tulai. Apa marep-marep patay ke tuna jama. Iya na 2 rakangi 6 rakana 2 rakaci di birasan lang awabin asanna. Orang kembali angka to maka sampai sunat toba nasabak fungsinna. Maka dia nabita siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya kau biasa waktu tamalolo jarang mas sampai sunnah tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandre kau istimewaan. De toa kada ta jama ya sosso de itulle ya. Iya ko de itulle namoci cammi siminggu. Iya namoci cammi de to tu nak kada mesti sosso kasunna mo ye. Pada mi duha itu. Iya mi kong katau mulle malas sosso makanja. Tapi iya ko de tulle ta ko angka gagata namoci sa siminggu. Ko de tulle sisa siminggu sisa na nasiulang. Talingkari manibak kalender maka datang lasi di tanggal asidi. Ya kau deh tuh leci siulang. Ya tahu nak orang malang. Mak buka puasa kita zaman ni. Cica nasi tahu. Ya kau deh mau patul lay. Penting pura tajama lah kutu. Penting pura jama cicang. Rogi mi kau ibadah sunnah ada sisa nangka di jama. Tajamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan. Sampai sunnah ya. Ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya pak. Tak bagaimana. Angka turunannya. Angka wajib. Angka sunnah. Nabi Tatomi pak koro. Ya sesai de gaga. Ya Nabi Ibrahim. Perintah puat de gaga. Perintah Nabi Ibrahim. Ina perintah pun Allah Ta'ala. Wajib mana nih ha. Nabi Musa makoto. Lo kau makna. Wajib mana. Untuk Nabi tak 2 angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib angka to Nabi te ya penang kurang
Ya sangi sunnah. Itu kemana? Haji wajib, umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ka sunnah. Sampaja wajib engka sampaja sunnah. Sahada wajib, salawat sunnah. Kemudian sempajang wajib, sampaja sunnah. Jadi iya sunnah ya natulok ko sapaat mato Pak. Iya tu wajib ya natulok ko pamasin. Makanya maka itu pandit aja lalu musalai sunnah. Apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi Pak. Kato mak bere jamak mo. Padahal nak ko imangi acuri menyama. Aco banyo ko imangi. Maka nyama jitu ko tomak mo Pak. Maka nyama na rokok imangi rokok ni. Acuri mangi. Yo poko to imam maka raji. Apa alena pertama tanay. Ya to na to ampai. Ya to ko onrok kami nama kanja ako masigi Pak. Konrok kami nama kanja setelah imam. Ya ko imonrin na imangi maka jalan. Pitu tahu ako imonrin na imangi maka jalan. Apa pasele na imang itu ko salay alena to palampuy. Tapi aja tama ciga ko de gratis. Betal yolo de gana po. Salay imang yang pepigaw. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kaya kami nama kanja sab dalam sholat berjamaah. Sab pertama bagi laki-laki di depan. Perempuan yang paling belakang. Tapi kaya makanja sab belakang. Ashabul yamin. Ia nilau doang tu malaika ukoi kanan na imang. Pada kisah pertama Pak masarolat di ukoi kanan daripada kiri. Tapi dia na cucu yang hitam. Pak mesak lo bakir. Atau nakalangi tahu na bawi mang lo sunnah. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makai keutamaan dinawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sesai. Pada nirona maka dasar pertama kena mina makanja. Peko ni misalnya kau sabka tujuh. Nah kalagi binasa jabana pe macu ya mak bere jama jolo. Nah guru-guru itu nasarnya itu macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Kau kelomba kedua. Lomba pertama kok asap ketujuh. Tapi aku dia tu mas sempaja pesangi pura teh mas sempaja nampak tu mas sempaja ngidi. Sak pertama na wonroy. Iya na tu ampai angka tau pandrita maka dia sangnya sak pertama tanya iya tu kui mondrin na imangi. Ya sangnya sak pertama iya masih jaya angka. Namo imondri monro. Karena tu pandrita makoro. Kira sak pertama ku jumai. Nampai tate 10 kami menu ku masih yan ito sa pertama na mo monro. Pak maka tu na sa kalasi ko kama pitay na lupa tama matarulo sa pertama boy. Tapa malolongang apala pada untay. Na silolong mo tuang kay. Piko ni. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru tekalisiden ring almarhum almaghfurullah. Ya ko cia ko mapangewa magampang. Asija ko lo na petudang okor pamulang dia mau pangewa. Manasani melolongan. Itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua, yolona mangaribi, munrina mangaribi latu isya, kemudian yolona subuh. Yolona subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara. Sekitar setengah jam melona tama subuh atau 15 menit melona tama subuh, itu waktu makan jala ada Pak yon beristighfar. Papo Allah Ta'ala suruh ki. Okuni ron-ron milau toba makan jalan. Iya kutulay sempaki asam pajas sunnah toba ki okur watir. Iya kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar. Pangulun na istighfar. Tapala mo to? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapala mo? Di kapang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi iya korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google engka tu huruf G
Tauki sayyidul istighfar napa tabuka okoro katu mendre. Iya naro ta cata ta suri anak tamu kirangi ta apala. Maka dari nabi terapi langsung ini. Degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro. Nabi tamakada. Degaga pak dongan napaturu puang Allah Ta'ala nalinga pateribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar. Nasaba nigi risalasi dinna palawangan na atakku ummakku bacai riwani cica tepat na baca riwani namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamini maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca ko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamin puang Allah Ta'ala maka da itulah yang membuat iblis menangis. Rogila anda ki kode ta apala ya ropa. Malampe mo pikulu Allahu na yaro. Apala ibu ah? Cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apala. Dandu na pala mana. Palagi ko yaro atong-atongang iwi. Nasya sosiwan ni akasiratu mi atu tabaca. Buntu tongang apala. Iya ko makunri o tak tabu ya tapura mak beresal lama sampajang ya tapura milau doang aja takat dek jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran ya kung kagagay baca magampay ya pala apala nih namun ya rode to na apala ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id ipatadang 5 oko sarae. Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya ko pakapala korang. Nah baca surah Al-A'la. Nah patadang tapi bismillah alladzi khalaqa fasawwa allazi qaddara fa allazi akhrajal mar'aya law gusana sanukariuka falatan. Sanukariuka falatan sa itu diulang 7 kali. Ya ko pakai kepala Quran supaya dena magampat tak deh hafalan. Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaya tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru lo ki buru baca mana ngasan nate ko tu hajian lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale patah kalupatuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Ang kaya sa kajian tasawuf hakikat iya tuh pat tasawuf ada adab mapamulay pakaian na melo na pake mas sampajang na jagay mapamulay anrewe na jagay apa iya ro pakaian ang kabimanto ko hadesa maka din nabita ya ko ang kataw maliwaju-waju 10 dirham ya ko di lamang kada 100 sa bunan liang
Asera pulo na sabbu dihalala, 10 sabbu diharang, napake mali waju-waju, napake ya tu waju-waju mas sampajang, maka dena bitta pura deni tarima sampajan. Dena karena bitta dena sah, maka dami deni tarima. Asa sampajan tapi deni tarima. Hati-hati ki waju-waju ya. Apalagi waju cale. Dito ka cale oke. Dia nama rigaga waju cale. Ya kau waju pak bere dia nama rigaga. Yang penting ya waju jue ternyata mencaji perjanjian. Kapasidak kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi tau doka itu masalah. Aja. Ye di cale ya sidak kaki apa angka hadesa na nabita pitu tau kasiasi musidakai ko jumai musuro milau doang ko pada pak dongan na ko 40 tau matepa. 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai dari Jumat. Ina tu nak Nabi tekongkang ka sahabat makutana, we metta ni pura ku boting ya Rasulullah, dia kasih ga keturunanku. Maka Nabi ta sidakai kopi itu tau kasiasi ko Jumat. Musuri milau doang aku. Mengalahkan 40 ulama. Tahu kasiasi ternyata tahu peri. Kau tahu kasiasi demeto gaga. Yo po kau tahu peri tahu madarekin. Angka motorok na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawal lo matarima BLT. Yan angka bantuan tapalo makibuat surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Nalasay ulo na Pak Camat. Ternyata kasiasi tu tahu peri ni. Ambok dareke biasanya tu. Cacapu tahu make tu Pak. Bahkan madar yang kata tahu Pak lebih cek dek waram parana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Oh sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta. Makanja tu koto mabas sama bere. Apa iya tu tau tamay suruga sitongan napa. Tanya waram parang. Aga pale. Jasana okko padanna rupata. Jasa. Bukan harta. Ya kung kadita si 100 miliar okko bangi. Maka dami tu tayo tau mango. Tapi ya kung kadita namusi di mejuta. Kasidakanyo ko bali bolata. Maka dia tahu pabasana. Dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate de nalete lako anak tatata itu 5 kada basa patu ambo na itu nanay biasa. Iyan na to de na paja na rampe tau. Yeah. Jadi makanja tu nareko to mabasa nasaba de na paja ter rampe ki. De na paja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah. Asumadakka na pinong sapatun na naludo sapatu botna napake masero we napa na pinong niya sumadakka maka dahil po ng Allah Ta'ala upatami surugay nasaba magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siya gatomi angka na wairinong naling niya sumadakka tapi itu karena jasanya iya abas sakit pak aja tamasake bas sakit Pak makatongato tiga apalagi kau to kasih mo pa cedek mo pa waram parang agang kuliangi masih dakai apa iya tu si pasidakan atau kasih denul lekala itu sogi itu denul lekala apa iya tu agama ya Pak persen minita tanya jumlah persen paling contoh siaga persen sakai sakat mal berapa 2,5 ya kung kadita si 100 miliar siaga sakana 2,5. Ya kung kadita cik di miliar siaga sakana 2,5. Pada 2,5. Tapi jumlahnya yang di situ banyak. Yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega. Tapi ya kung cik di miliar 2,5
Tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kung katau kasiasi angka dina 10 misabu dina pari kantong denaga ko bolana yemi rumah ko kantona 10 dina na lalo celengange nalai 5 sabu na sumbangangi berarti 50% waramparan na bere. Ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasidakano na iya tau kasih 5 sabu ini. Itu karena persen. Jadi aja tamaboro di tau sogi makele ya nu masumbal 5 sabu iya 10 juta siaga dina ko rekening iya tau sogi 500 juta. Siaga dina tau kasih 10 misabu. Yero tau sogi ekomelo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi pak 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sabu tau kasih ona. Karena persennya masing-masing 50. Yana tunak kada atau pandrita asidak kami menori watu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu na rekosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasiasi. Ilau doni kasiasi. Aja na mega po. Cek dek mo. Ya nang kadita 10 sabu tak bereng 5 sabu tak pemakada malaikat po 50%. Papedale mo nak bereng. Ya to sogi eko siratu juta dina ne suruh mak bereng 50% papat di ulu. Asana 50 juta muala. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa asik dengan. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masjid Pak pasti enggak masalah. Iya. Tasang itu maraji mak bangun masjid, maraji itu pananungan. Pada itu panitia masjid mak dupa-dupa tu, angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci kunru, angka gonci pas. Mak dupa-dupa tu ku panitia Pak. Ya sa gonci pas, cili minis sana jama, apa tu lampu bawang. Disuruh mak pajala kaset na mak pajalangan, mak pajala radio na saya bisa engkau selek matu. Suruh mak pajala ngaset na saya bisa ngi. Gonci pas, cili mak. Mak buka pintu bawah apa tu lampu pura ni disuruh lagi dia disengi. Angkat tu goncing Inggris. Oleh nama mana melok jamu. Oleh nato bang, oleh nato kamal, nato masaring, nato apa jalan asel, nato apa tu lampu. Oleh nato memang cajima. Goncing Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mak tu Pak, angkat tu panitia gonci poka. Disuruh apa tu lampu rasai kosle itu betul. Tega di sana jama. Ya kong kay rapa iteng kamu itu udah mamako. Ya na pura na rapa teman remade ni. Angka mako tu. Angka tu boe ka pabicaran na. Makanja ako maki. Sisa na majama tetat dengi. Makai kasaran na boe ka pagah. Makai ka protes na. Iya. Angka mako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tuh pengurus masjid itu teman taru-taru Pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan nih. Ya di imangi yang penting mengelawat tangi. Tabaca nih baca tah. Ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya rumah mungkin tangkali makanya cikok nasib ya ima wak duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni ke maju nasa jadi nasa alam nasar tu. Makanya ongko tanah tabaca Pak angka mematotu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to masampura mak baca pate nak tapai metomu Pak. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu, angka to sahabat alam nasara, angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Iya ko mancajimang 5 tahun mancajimang tuli kulullahu na gandrusu. Nalamo surah liang tapi dia nak lain ko dia nali kulu Allahu. Ina na protes jamaah na nasa majin tuli kulu Allahu ni baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de melo.
Ya saya kau dia musapaka lo melapor kau nabita apa nabita suruh ya kau makai nabita papi selo pajai jam-jamang. Ketika dipanggil, lapor to kau nabita makaran kajero takai manca jima to di kedua lahu nagan rusuh. Nabita manang ka kada oliranya yoli. Tanya kada to di kedua lahu juga ada membaca. Maka memang nah satu ngati ya Rasulullah. Ia pajak di namanya mapapenda di kau baca kedua lahu. Ia pernah husuk sampai jaku kau baca kedua lahu. Napa ni kedua lahu puang Allah Ta'ala mana je na jelok. Maka dia nabita nasabak papujimu kukulu Allahu silalo nang kamaleka podanga maka da si bawa komatu kulu Allahu tam suruga. Napa ni anagan rusuk? Padahal ini na baca kata luna perokok. Dia na marigaga pak, dia na marigaga. Cuma ia rosurai koto mas sempajang. Ya kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir pak, ya kau pikir ka sembarang. Ya kau pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya saya sigilingan rakaat pertama ya le kulu Allahu, rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut-urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya kau rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian kulu Allahu ya wana. Aja tapalayolo ya Rasulai mondrero. Makarroy. Dan dena harang. As-samati sampajata. Makarroy. Apa sunnahnya ditertibkan. Ya ku pikir ya. Maka dapik ko ni ko kulong subrat binas pa ustaz na baca rakaat pertama. Nampak campuran niya ito eh. Maka day guru tasuro ni mula. Ngipe rakaat kedua. Ya siro nambah. Makiro. Ini penting ya. Dena salah pak, maka dena kada dena sah. Angka kami mama kadai salah-salah nih deh. Makarromi. Ya sange makarro kebalikan sunnah. Kebalikan na. Deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aje atau tata palayolo makarroi. Nasabak sunnahnya aje abiota. Ya kau masuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroi. Apa sunnahnya aje atau wejolo. Ya miko tama ki masigi aje atau palayolo sunnah. Ya kung katau tama masigi na aje abio na palayolo makarro ya sunnah. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matin rodeta jenne makarro itu. Meki manre deta bismillah makarro ya tu. Manre ki 5 abio tata pake makruh. Tanya haram makruh. Ya sange makarro deni pigau sunnana. Apa iko tajame sunnah? Maka tiga makarro jama pak termasuk untuk masam pajak. Nah dia itu masam pajak sunnah. Makruh itu nasabah sunnahnya sholat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang. Mestinya masam pajak sunnah ki mapakar raja masigi. Tapi itu sampai pajak sunnah wat dingi do bolo niat napa? Wat dingi do bolo kumacipi ni wat maka lagi talu manya romane. Nah dia pawa masam pajak sunnah tatul masjid. Metok masam pajak sunnah jenne tanpa siga buni niat na. Diniatkan sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu. Wadding si di sempajan na 2 niat. Ko sunnah jadi ko wajib dan wadding. Sholat sunat rawatib dengan sholat sunat tahiyatul masjid bisa. Apa ya kok pada itu puasa sunnah? Wadding mah puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Ko na tu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah 2. 2 ibadah dalam satu sholat. Bisa 2 niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi buat ding itu. Kemudian ukoniko mak bicara hakikaki maka dakega sitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya koya siddi sempajang. Ajak lalu pak. Namo maga repata tajama lalu. Aja na di mator isang pajangi. Usahakan ina sampajangi mator. Okay. Apa ya tuh di mator isang pajangi mes biasa sarak to masa pajaloro. Atau 5 kadaki matupi. Tapi ako sampajangi mator ki ya natamu waktu na zaman. Iya ko ipatujumui sampajangi namuti linoy mak baraka. Makai katau pak magalu dia nang kana sampajang. Dia saya ukoda makada saya tahu ni magalu pak. Pada boy ini 40 tahun ustaz. Maka masa pejam-pejam ro nak kada. Ai de nak ya ko dapi si jam sih.
Iya ko turep pasi desi. Pulok ko mani ako sarang-sarangi de ka to no galung ito sampaja sih. Aku tu limin lau do mani sarangi ya. Makuye upodangi makadaka. Maga pakalinot tak salama magalung de ta sampaja. Asa itu 5 kumije makadaka ta coba gere rubaye. Namuli mamiak galungang atau telu. Asampajangi agalutoki tapos si timbang si bawa ya rodena tu mas sempajang maga. Apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu dia tak sempajang tu 5 kumu ya berarti ka masalah. Iya, ta coba gere asampajang ita galuto Apa namun tu balawe mita utum manri asin atau pas sempajang. Iya, apalagi kota nanaki balawe, agak sana ko balesu. Balaw mato. Tapodang ya tu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara ya pak jatagang yung kupuang Allah Ta'ala apa ya pidi melo jagay siya gatomi kamampuat ta ya tarewa lau bolay salasay o koki lagi balik bolay mandari nalagagay balawe mandari mandre resa ko bolay manasa ko di bolay apalagi ko kigalunge jadi aja na di jagay puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatagang tapodangi maka deh puang angka kasih aga-agaw tanah beji amma nawat ding salama nang kawat ding udupa untuk keluarga aku nang katawat ding untuk agamamu ang katawat ding ubantungi masigi ang katawat ding ubantungi anak yatim nang kawat ding pake maka sige po milaw dong itu iya ko matuman ri balawe tapodan ni balawe kada ya aja mon ri karo to kasih si meman ri de itu katawana papasantar ring ko mon ri manang itu tapi tapasu isakka na kaya tu sakka wakka seke rakka si cawekat tu ya na sakka wakka napa di komeki misang idale tamenre sakka mi pak iya ko pasti dak kade tulay iya ko pasti dak kade tulay misang idale takada menre iya tau no de tulay pe ko caretesi kasakka 2,5 to iya ko iya tahu nga mapasusak ka 100 sabuk. Na tahu pema mapasusak ka 500 sabuk. Berarti na talo kepada tu persen menre daleta. Iya ko iya tahu nga mapasusak ka 100 misabu sakata. Na tahu pema 50 misabu berarti no 50% daleta. Gimagampa tu komeki misangi daleta menre o ko misaka ya gitare ke ngisaka tahu maka da iya ko paneng perpaneng iya ko mal per tahun magampa moje itu pasu modal pokok pasu inrang iya ro berkaitannya si bawa ya ro kebutuhan pokok pasu iya ko angka karyawan ipake alengi gajina sesanna keluarkan 2,5% maka gampang ireki iya ko mitauki ko migala da ita pasu ko idi aja titai tarik bani teh nareki ngina palena pemalai apa iya ko pasida ka kami nama kanja pak dena ga cautan rei iya kong katau milau sumbangat talek bani goncingon roh dita. Dega cautan raya tu pasidakah. Angka kau kamu lepar ni. Dega ga mengaku memang ni. Iya roh pasidakah kami nama tanre kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milau sumbangat ya lek bani goncingan kadang katun roh di kokoron ka goncin nalono muala. Ale naman ni siya menala. Tapi iya na pasidak kay wat dingi pake buray lasa narekode kaga doktor mule buray ni. Apa deniris sama kada siya ganala. Yan riyasa sadaka ikhlas. Apa tanedi gangkay tau melo emi mak gang kemalay. Ya miroi di to dikali-kali nasa iya manakon nalamanang. Tapi ya manakon nalamanang. Salama maka dito pandrita. Iya kome ko masidak ka ihlas tonga karena Allah akada banno. Iya di dame mapuang Allah Ta'ala rewa mati lo kualena. Iya miko maka dai diku marakat itu. Ya nang kana ku capak na ay tapi ako makade alena me mamipuna uparewa kang ilokolin. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa memetom supaya tidak terpengaruh.
Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Nah mustahil tahu tuh. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Ya wana ya roh aja tisangi maka dasya kata sumbang. Ya ko tolo masigi pasi garu-garubani dia. Ya nalalo cilengang ikut bani silam padu lampa tapatamu ko cilengang aja nanti tay maka da disiaga. Maka dari pung Allah Ta'ala nigi dia taku malenga dia na bilangan nga nalenga dia to bilangan yung parewakangi. Iya. Pung Allah Ta'ala maka da hadis qudsi ya. Ya ko nalenga dia na bilangan nga uparewakang dia to bilangan. Yo pwede madari malauli si gatang disirati sorong temat tama. Nasang salah gatang. Tapi dito kagak ko di. Yan na to ampay pa bu. Kato carita na disiratu esak bu sibasi di sisa bu pura pangewak. Maka dia disiratu si runti di sisa bu nasa lakin ro boleh. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita man nasang idi to lima kanja on rote. Maka dia disisa bu de mak de kasiga tu ya. Tulipat jak mak ya. Tuli jemu mak. Maka disiratu we ya naru tuli usapa ko nas pada mu masa mamu iya ki buana. Usapa ko kato na pak camak di runtuk ko. Sapa ko pak balu oto ken ro je lo de ji ko gawita. Aso de me ngaga ko to ko mak tu ya kasi pak balu onji. Maka dia disisa kue tapi hai disiratu angkato onro dia nang kau runtuk ko. Maka dia disiratu ken ro nasang ko celengan nama sigi. Anggota kumanam ni anasa ngokor. Nak kena disirat tu waya angka muka tu tapi ya ko igat tengah isorong abe pertama. Makanya tu Gus Dur natolai ya tu gambara na disirat tu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue tapi tempat timurah. Mak bangku dia nak baju-baju. Maka dia kome kalau masigi sapai di mak jasa ina masongko. Kome kalau darah sapai di mak bangkungnya dia nak baju-baju. Yo pui dia ketemu lo masigi di mak bangku mi bawah. On rotono to lima pangewa panitia masigi. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas ta istilahnya pekoi. Ya koi apa mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipananungan. Namo mani cedek. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ko pure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka dia nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei ka 10 lai bangungan i hotel o kilalan na suruga. Namo dia na sampaja. Iya. Namo dia na sampaja. Ya nauto na ko su elei na baca kulu Allahu ka 10. Angka hotel na ko suruga, demi na tama. De na tama pa de ka gonchi na bawa. Tatay janji. Angka hotel ta apa ya kota baca mo ya royaki borang ya hotel. Yan tu ampai pa sampaja subuh. Aja je tarewa pole masigi ko de pa na masiang nopi manu tarewa. Supaya malomu idale yurusu. Yan ang katau pusamo pitu na rewa marajito tu na urusu dale na. Ande na karesoiwi. Yan tu ampay na mo tu manre de to nawat di matek kalimay makoy. Kapa tu tau manre pades kapatore di mana? Nakarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro bale makay bela tolinala maloro kalipa na layase. De na wading. Yan ang katau malagaga na patek kaliman na. Yan na de na urusu dale na tu de na alay. Tapi ako kata ukoy miyolo na nala na mode nurusi dale na tawe murusu kang itawe patujo ng idale. Tata tulingar akong kagagay bagay. Makutiha. Yan na to ampay idi ogi kumapalin na andre kong katamuna na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Pahangya? Yang kedua ini makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mengunyah
Itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur ya sek nama kun raya ko rapa inama tu timur na ya wer rapa tong. Makiro masuk na. Tapahan nih. Itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah, Pak. Nama katanya galarang sitongan nama kokoan aja mata we. Saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang, Pak. Saya sering tegur. Kega. Larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah iya anak muda yang mako kau sulara lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring, itu menutup aura. Dia na mela kulaku anak darah itu nang anak darah tu lilimat mandreli o konrotin ro na sak baraki. Pelai ko matanga to ni dio ele, pajai ni. Na sorosi pasaya tu. Makanya makana-mana itu teman-teman tariolo pemali karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Ya sange pemali ya kung upigau ide mo madosa, cuma napangaruhi kehidupan linomo. Itu ya rasa termasuk tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh dibacai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu dibaca koto tama boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koto tama no pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu tuh pintu na jinnya aja na tama. Pak itu koto pole joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutu de na taco tama. Napa ibaca Assalamu alaina ibiresalangi alewe. Napa wa ala ibadillah solin dengan malaikat rahmat. Supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kong dia tu na baca teko tama ibolana. De na mapala ya tu boleh nonroi. Tulis sejuk. Yanang kabola to lima kapala yon roy jala kipase to lima pala papena dingin menamaca ke koto masuk saliwang suruh baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katu bola Pak mapalam itu yon roy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dale dibaca ni kuluallahu akatallu. Gato maka dak kacicam. Tapi aja mau tatat tunggu ko pintu tak baca. Masih lah si matu bali bola tak kada lampi padon na bali bola ero. Itu. Tama moki la lalap baca kuluallahu. Itu pantangan itu. Kemudian Ukilalan nagamay pa madari ka tiya makada. Sebenarnya kita ini yerona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalo taala dale macarepa. Taro ni macarepa limat tako anu mapacci mo yala daripada mapacci lima tapi tololongan dale macarepa. Biarkan kita menyentuh tanah. Taro ni pano lumpur watak kalewe macarepa mana ngalele masapa dale nareko dale halala mo isapa. Daripada mapacing alelewe tapi dalek mencari pelolongan. Pak makai gatau mako papa mapacing alele na tapi hais. Dalek na degaga. Aja tak kecil maka datang kamu mako to meniap kapakalinong ede. Makai gatau Pak mesesa. Iya ko ya Pak bukan dalek nomor si di suratul waqiah. Nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang. Nomor 3 pas sedekah. Terutama mensedekahi kedua orang tua. Itu membuka 700 pintu rezeki. Beneta tasuruh milau dong. Pak katoje tu bayi ni maka kunru. Tu 5 HP. Apa tola siseng. Ang kabayi ni tu 5 HP. Ni apa tola siseng ni Pak. Nah semana ngurusan natin. Nasa mapat diwatang yan ko Surabaya. Pura na bos sepeda yan ko Kalimantan. Mapat di sini yan ko Malaysia. Padahal kay laki na jamba-jamba di sana.
Itu ko ajo anu dekat toko sope makoro. Agena kama ko to dipasang status. Ya kung ka masalah tak aja lalo tapatano ko Facebook Apa ya tuh Facebook minimal 5 tahun mita ya tuh. Masa Pak? Mapangibang si balakay na tapamaki buat status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Apa malah gambar lope-lope pecah. Angka ni dudai magala mak ganggu tapamakome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nanti ka solusi ko Facebook ini kabuktikan. Tak coba nih garek penri ko Facebook tauki ko. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa noki mi makada up. Teka agak milau rekening. Teka agak. Jadi ka solusi ko tuh masalah nih. Ya kung ka masalah ta ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nah sabak sampajangnya langsung tembus loko pong Allah Ta'ala tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sih itu nilapur. Makanya ko macan ringin lakai tabu aja lalu tayo dong asam pajangi. Apa iya ko milaw dongi macan ringin ko siningi. Milaw dongi po papaja kasi na cata malaikat di panalapur. Salasa milaw do siki na cata si di panalapur. Apa kami si pinalapur malaikat. Jadi ako satu na candri laki tapi sa kawin na di panalapur. Iya. Tapahan nih. Makanya ya ronabita milawi pakakasa ako po ng Allah Ta'ala. Alenga pakakasa po untuk umakku iya wadinge dena tajang kung kakabutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw. Maka diturunkan na perintah sholat. Apa iya ko pak doang kami si pinilapor. Nama kayak gatau milaw do tuli baruba aso sini milaw sapeda salah sa milaw motor orang ba milaw auto. Namo malaika stress to. Asa ke gaji tu lapor. Gere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubay ya lena rotilaw. Aja tak ada deh baran na mangingi. Mak pada mi kong kana tato ina to lima kana ta mak belikan ka sepeda ang kasi mak belikan ka sepeda boleh ki kantor mak ada ka sepeda aku meki matin ro mak sepeda si minggu mi to lima kada mak belikan ka sepeda pasti teliang akong kadita tapi aku mak belikan ka sepeda baja si mak belikan ka mobil bajana si mak belikan ka baju baru eskrim mi teliang ina mako ang begitu. Yan na tumakala wa isa sa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw na reko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta na sebab berubah-ubah. Isi ya kung kagagatilaw, ya lenaro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa yan ano potano nga kasi. Tapi hati-hati to kidi makundra milaw do. Kalakan kemakunda pada naswe Pak Jokala da ustaz lakai kudeje non robola milaw dong kasih to milaw dong karo kade po tapi saya kasih Pak Jokala lakai na terima to nga don na starok lakai na aku budu pai monrosi sanni denar kajoka hati-hati to ki milaw dong olilawi Jokala lakai na madomeng subuh pinarewa. Nepi masya madari mangaji pinasat tayo narewa. To milaw doon ni nasa. Oy bro kasi milaw daw magi ustas nasa na malasa dako. Itarima ni pa dong. Tati na makadaki ito aja po kasi tapon ri bola ko bolay lakay ko aja nakajok-kajok. Kadito ka na najoka. Para ka na nistaro. Jadi aja ang katuto tao nasa puang aja kasi tali taro-taro tako daw pule sapoy baytulay. Sisa na pule umray makre malay aja ni macawe ni. Iya. Ya aja na sambara to ko to manginlaw. Iya, iminta aja na makada punro to ng makada ita rubanga sipa na lakay ku, ya sipa wading mapedecing plan na keluarga. Makul. Ya ro pacecer ng taping kamu to Pak Burano buku pacecer ng lakay.
Ya nang kapacela kay pacecerang ibacangin na salnahu kudu cili atau na. Kumatinroy. Ya kode inna ataina tabaca ko pala limat ta atau tawarrungin apa tapalin na kuarona sa belah kiri. Kumatinroy. Bacakan inna ataina insyaallah. Tenang itu. Atau ya kibuarangi we go subuh Jumai pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawaf bacangin na salnahu. Paja pi macane we enapa yak kaya rusiru ini bacangin na atena. Napa ya lela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Deto tu napa emosi lah kayak gitu nun. Napa ni degaga lah kai bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya Nabi. Apa lah mau butuh? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang miladiyah. Tanya ulang April. Bulan Muharram. Bulan Hijriah. Muharram, Safar. Begitu. Sulkaidah, Sulhijjah. Setiap Jumat pertama. Takibuaring wa pala adu mengikuti arah tawaf. Perlawanan arjarum jam. Napa ipa ibaca na salnahu napa ipa tanna siru pa aja pi macan ne wae napa ibacangin na atena itu pak bura emosi napa ya lela kai tak ninung tapi mesti yang kayinung sambil membaca surah Al-Kausar supaya itu lakai selalu tenang de tona bayi ni lakai tak kuya tu tamalkan apa ni bu alhamdulillah yo pi di lakai ko meki salama ya na subuh Jumat capur meni ko pitah aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona yang penting ang kaya kapoy ya ko pasida ko tonroi macaning ya rota pananungang insyaallah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat ya ko sampaja sunnah tonroi ya tona rota pananungang ia baca korange tapananungang apa dia itu lepi kau manang tapi tahu-tahu syukur kalau setiap orang mampu. Tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tasalaibi. Agak suratul mulk tabarakah. Itu perisai dari asap kubur. Dena kan nai pacala kubur tahu iku yaitu namalkan. Bahkan makri guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura. Siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam. Membaca dalam keadaan ada wudu. Dena buru watak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul waqiah papa sempo dalle. Ya ko surah Yasin patola abala. Ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enak kata tu lirontak keluargana. Korea Utara, Korea Selatan. Pak kami toje itu tahu dia apa aja siapa pangewan-ewan tapi jaji mati anak-anak. Iya, untuk mah waktu. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Kita bani lakai bu dia nasiaga 5 baris sih. Cedek metomen itu arwani makopai 1:7. Si di arwani pitu makun raya. Ya to na tu ampai arwani makaraji makopai. Iya. Ya nang kapura mak bayi ne cid yang katuan nang anak darah di katawana. Ina tu mandari itu 5 ganggu. Tapi itu kau nak darah dia tu tak masalah dia tu jandai bahaya lah. Tak jaga lalu lah kita bu. Apa ia tu lah dia tu biasa ulawan ninau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ia makokana mau lakai ninau tahu makai ke pangalakai makokoh. Apalagi itu jandai magalai mati tu. Mak baju poncok masulah poncok masyarakat langsung teligo ya. Aku pengen dimanja. Oh, error otak nalakai tako ya tu naruntuk. Deto kakak kosong pengero. Iya. Makanya itu Pak disangan atau dulu nasi itu roane beng katu si kiri na A I U. Ya benar rum jagai. A Andrena, I inungan na, U ulun na. Ya kayak bani lah kaita Andrena 2 tu Andrena I inungan na jaga ibi ya kong kai pole langsung pak agak waki borang teh kopi atau air putih aja tak dia boleh mau nak pakai dia boleh
Manang ka man tahu mako na caw-caw wartawan. Magi na may garone na labiran yung kuwarko pene yung kubulana. Ya ko kiwarko pilan sita ni pesan apa pak? Ya ko kibulana. Kyo puli mau na pagkakaw eh. Iya. Kung kay tapole tuda langsung ta sapu-sapu palipalin na. Napatapodang pa agawa kibuarangi kopi teh atau air putih ko makada air putih lo ni malangi. Pupureta palin na katabaw wisara na napatasapu palipalin na pema. Tapodangi maka istirahat ni jo cinampo waki buarangi Andre. Matanang ngatin na. Makomoro tapakomoro lakay ta. Andre na inungan na si bawa ulun na. Ya tu ulun na dua ulun na ya si bawa ulun na yawai. Jagai ulun na ya si aja nak kita jagai ulun na yawai aja nak tama-tama. Iya. Pak makatuti ka makunray makaseke makabi laki na dia na jampang. Hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna. Makabi ni laki na padahal na pahang. Iya. Na iya turone komen re sahwan na bu sitang ngametomi otak na makan re. Error. Madari taname kilo galung galung. Nah, masalah ya tuh. Aja ta seke kangi. Iya na tu na pasangalada guruta aja lalu mu berhubungan na rekomilau ko bainemu na takopu ba pasurangan. Anakmu matu tatak to lima lagay masih lesurang, kemudian yang kedua camang kelinga baca. Kegayasang, iya ko makabila kay na kakak ngajo lakaku. Ika tu lampu di pendapat di lacak jolo tangay, tutu jolo di. Iya kong katau makotu makunray makotu ko meloy lakan na berhubungan na may pasuran na, mak bali-bali to na matu kong ka. Dito tu na melo si ako ro masih lesurang. Nang kanana to lima pangewami masih lesurang berarti indo na tu may pasuran. Napay makap binasa kakaknya jolo kani jolo ni kecil ni dari pendapat ni tutu jandela jolo makap bilakin na nasa di pawan nasu di pawasa saobe itu makanya berhubungan itu tidak sembarang Pak. Yang kedua ya ko cakar dula dai makunray na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak gangkap itu taunya tu dia pernah bicara dan tulang-tulangnya lemah. Enang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar du ya tuh. Dito kagak kowe. Jangan. Masola daki makut tu anak tamat. Maliwasang ita berhubungan palasawi jabijet. Uraki manipi na de tak jene ta berhubungan na karena tu sek manukang anak epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi angkon makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia korang malangi pas pura ki buka minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan. Ia konulle kotu istri hamil. Maka anakmu bisa menjadi seorang ulama, bahkan waliun. Yaitu ampai idi ogie, macawe piramalang, napak botingnya anaknya. Karena mencari itu. Tapi merejing, saya pernah tanyakan, kenapa memang di situ istimewa? Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajab di situ. Yang ketiga kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barakah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito panrita wijam. Dek na sembara tu Pak. Ya miko pu imam marajing apa memang masa penjam mengeribi. Jadi bukan saya bilang Pak, itu Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, ketik 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan
Maka dah kaonna, ia tu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tu bawa. Ajak tersusai. Jama-jama tadi di Okolino 2 minggu. Nomor si di Makareso, yang kedua Milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi na mega tahu masuk apa urusan ko Allah Taala melo nurusu. Apa urusan na tau lino itu Makareso na Milaudong. Untuk asele na po Allah Taala tentukan. Mega po tahu nareke nga asele na de panak jama. Maka dari malaikat ternyata tugasmu itu. Jadi silahkan bekerja, jangan pernah menghitung sesuatu. Pesangi po Allah Taala malengi dalle. Dan dia ko po Allah Taala murusi ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki aja tak balik balu nabi ki. Kaya sama balu nabi lai podangi tema kada sekok modala ne sia kami pasarong. Angka kapak balu makorok we. Kade sia galina sulara lepista roe. Kada siano je tuleng aku jupanda 200 sabu. Ongkosok na lokwe 20 sabu. 200 tu 20 sabu modala na ko manusia mo pasarong. Maka dari 250 kada etala ni. Halala malempu mak baraka. Nanri wija-wija di madeju. Iyo pi di pabalu esesa. Sege 200 sabu. Odi ka kura-kura ya tatawarimoy. Asa 250 na sa iya dapi modalana. Di sana made teh nasa talin pelik mula balu. Tadi kare. Aja. Ia dale ena sagruta ke jadur ramak mo dale aja mulalung ina pak pede mulalung itu dale pede mabele. Aja mulalung. Ia tu dale lai yoli ni. Pada manu itu biasa kiruntu pala lumanu. Agak beda na pasapa manu isim pala lumanu. Ia pasapa manu elalan nola. Ia pala lumanu namo pala tasina saja itu. Sepisan nala na na lepang. Asam matu to rewak malai. Dega tapi palimatan dua nanti kana puru. Ina tiasa palalu manu. Ya ko palalu dale tu pak makoto tu. Ya ko pasapa dale ko dega naruntu dega kan. Lai mak balu na de tarala maka do yen pacoba. Allah yang maha menyempitkan. Ya ko engka dale na Allah yang maha memberi rezeki. Maka yo pui di kotolo mak balu de tarala makrem. Kami mengijo nak ya anu lalu. Kurang memang karawarawan ku. Ega kami maji baca-bacaan. Tak tahu salah kang. Mapatarala teh nasam kami maji na paki-paki. Kata mak apa dia tindak. Tena mungkin si sele dale ta. Ya dale na te dale na to. Nai samaleka eken roki monro. Nai tato pa bolata. Dia nak salantara. Nah dia pato jaji ne patan tu dale. Angka maleka isuro mantra. Ya to mi atu ko tim sukses nama dari salantara. Ya ko maleka dia na mungkin. Iya. Aja tamala saulu. Nah makada guruta. Imam Malik sibai manta Syafi. Rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu. Dan dimanapun kau berada, Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Nah ita bolamu malaikat. Aja nu malah sauri. Pakanjaki ibadahmu tak kereso. Nah sabay itu kereso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya. Capak sampaja loko sampajange. Capak sakka loko sakka ibadah ke ibadah. Kegiasan. Yang nanti asal sampaja tepat tu. Ya ko sujuk pacapurang ya ko sampaja loroy. Tato ka meman niya titilawi untuk mas sampajang asar. Ipa si sumpu meman. Jadi kenro kilo tetap berjalan menuju ke sholat asar. Ya ko mati ki ko palawangan ya tetap na mati ki ang menuju ke sampajang. Ina tu nak kadato pandrite. Namo ko kaon rotin ro kumati mati sahito ka. Nasabak pura meman yu pa si sumpu sampajang. Yana ruyasan niya melo mas sampajang si bawan niya sampajang. Ya ko niya sampajang ukui kata bere. Ya ko niya melo mas sampajang ukui sujuk pacapurang. Magi na to mak beresal kiri kanan. Apa itu beresal langnya tahu sirun tu misi batau masarang. Beresal lo atau na sabai dapi waktu sholat berikutnya. Beresal lo abiwe na sabai ila pesangi waktu berikut setelahnya. Jadi mapasi sumput tu si bawa malah pesang. Jadi jalalo nak ada batu sampaja pinapa si mas sampaja mapatu-patu ya tu. Egan na tu muruk tak kosong egan na tu jama-jama talau salah. Makanya ya ko suju pacapuran ni akan memang ni untuk jama ya rosam pajangnya. Ya ko tomate tak toli jalan apalana. Na sabak pura ini akan ni jama. Ya na tu yasa sampaja tepat. Mega apa tahu dia na sampaja. Nasa sampaja tepat itu saya sampaja mapet tu.
Cica micuku cica cengan ajaji. Tahu pusan yang itu. Itu ya setapakoro, ya sangat tapakoro. Penak dimi pakai untuk mapakacawe ale. Iya ko baca ipake sikiri asana. Iya ko paring ngerak bawa mirana-rana mi tapakoro asana. Padahal yang ngapalanna. Tapi iya kongkar rokok nang kasujuk nang kabacaan nang kaparingeran na sampajang asana. Jadi itu sampajang ibadah khusus mematoy. Yo po tapakoro namo kumi galung ewa dito. Namo kumi WC tapakoro tapi atau gato ki WC tapakoro. Iya. Tapi atau pakoro na sanabita si jami masarolat bine masampajasuna si saburakan. Ya kung katatamu masigi na sanre-sanre na tutu matana na rana-rana ipap. Alina lori Allah Ta'ala takut miti wa matanna karena penghambaan itu lebih dirindukan oleh Allah. Dia gak baca pak. Tengerak ba kesalahan tanpa kita toba na miti wa matata itu yang dirindukan oleh Allah. Daripada itu makanya baca alhamdulillah dia gak dengerak. Tuh, tapi katu kau engkau. Pak madari itu ya angka metoi mapaya madari kak makere-kere. Dah gaji itu kendok hiji itu memang ami milau doang apa sih sambu-sambu maka toni doang sami awe okoni amun rina de mo pedi sakadagan asa iya ko to milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat supaya mangami iya ko to milau doang iya ko doa rahmat di pangolok kelele iya ko to la bala le giling aja ni pangolok kale ko bala pangluyolo maka manta syafi aja bawa lokali mu bala Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala fasya wal munkar Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi ipangluyolo nanti Allahumma antas salam ipanguloko ni ele ipagato tu tau nasang kasih lira baru magi nang kemasih rek min laud alena makurapahang itu ko Imam Syafi'i yana tu ampai de nawat dia susung ko rupai ko to kunu topura kuno denya susuk rupela subami suju. Kada aja bawa lokele mu ko musibah. Apalagi kalau kuno nasila. Tapi Pak Dong ya tiasanya Pak Dong ini di bawah. Meki mak bicarogi meki maga ni sepagu pong Allah Taala. Apalagi kok suju paca purange ilo donge terutama di makun raya. Na sabalab di masjid ti tarima dot tanai di arone. Ya tu di arone dale angka ku makun raya itu sitongan. 70% rezeki itu ada di tangan perempuan. Iya. Makanya ibu-ibu doakan suami tak. Ya kung kacale tasure beneta milodong. Ya kung kahajat tak tasure beneta milodong. Ya ko dia na tembus padongan na tambay wi. Namigay kami milodong. Tapi angkat tuwat tu makanya yon ri milodong. Ya ko tudang ipakatok ba ko mimbara untuk mengambil khutbah kedua ilodong. Tabuka pintu na lagi ukut. Melo ilabu mata nasoy ko kami si areweng melo tama kami magharibi Jumat tak buka to ko pintu na lagi matinro kita papesa di batang aban ni degata doki makanya to ko tinri melo dong o ko suju paca purang makanya to ya ko moni manu itu makanya to si bawah nareko macawe itama waktu subuh si bay monri na sampajang tapi angka tu pak dongang o ko ilalan na bang ya ko bang ite Allah Akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah maturi baca syahadu anna Muhammadar Rasulullah maturi baca hayyalal shalah ya maturi baca nah pertama kadalah haula kemudian hayyalal falah ya kuna dapi hayyalal falah baca Allahumma rabb hasi da'wati tammatil mustajabatil itu dibaca tapi tanya Allahumma rabb hasi da'wati tammatil tania kita ambil hayyalal falah langsung dibaca Allahumma rabb hasi da'wati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca tapi tembus itu. Nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qaimati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Angka ko tu tangan ko hiyal falah baca. Maka dia Nabi tak siapa yang membaca doa ini di saat azan maka pasti doanya tembus. Aja nobat terurang bahaya ko ta pala ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza
binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum utuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nangis suara. Oh iya. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alena Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki tanrigang kalori pong Allah taala nasaba angkaki napasitaru parilalanna iyon roma barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk pakdu paitan ra apaka cawi alimaraja talori pong Allah Subhanahu wa taala memagi-magi minasa madicita untuk senantiasa mangulolori pong Allah taala niya pakdu pai pangobi marajana pong Allah taala nasabari na waddi mancaji litiap pamase makoto paropay mang magi-magi na waddi niki ang kalulungan syafaat na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takblik akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri. Kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo i ikape sa alewe. Melo i ranna-ranna atau tungal linota. Melo i pares sa alewe dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dua rupa. Angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah. Angka to peningkatan kuantitas ibadah, jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna. Ia ko kuantitasna melo itambay jumlahna ibadah melo ibigaw. Padi jaji biasa de mangkamo pas ibadah de tajamay. Pertama jolo sampai kangi maka daya rui di rupa tawe atanna po ang Allah Ta'ala pasti ang kamanang atas salang pura ijamah. Aja na to makada tahu mas sempaja atau dena sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana. Tahu mengaji lagi madosa. Tahu mas sempajange lagi madosa. Aga dosana pas sempajange. Nomor siddi salai lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Wang Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparanna ni ngerang.
Nomor telu dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bitta panga kami nam makalasie. Yana itu tau minau dina sampajang. Maka dena sahabat yang kagape tau minau ko sampajangnya. Maka dena bitta yanang katau rokok suju. Dena lempu lakana. Yana tu panga kami nam makalasi. Jadi telu kesalahan walaupun ia ro sampajange palaga dosa. Palaga dosa. Nasabak maka dai okilalan na hadisa se ia ko nadapi iwatu sampajang na melolo mas sampajang atanna po Allah Ta'ala umat na nabitaro nalay po Allah Ta'ala yatu tawe dosana napatadang idua onrong okko salengkana sibawa okko ulunna. Ia ko roko isibawa ko suju okilalan na sampajang nasa nabita tak denna ia rodosana okoe salengkane si bokoluna pada daunge poli ditakena ajue. Yana tu ampai na rekotame watu sampajange risesena tau to lima sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na reko toroko si bawa aja to ni bila ko to suju supaya ia ro dosa mak dakeo ko salengkai makanya tak denna na napa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange dua migarakan mapunai baca na pake subhana ia ko toroko si bawa ko to suju. Ia koto rokok subhana rabbiyal azim, ia koto sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalagami matoi. Nasaba ia ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab ia ko makadai istighfarah berarti menutup. Ia ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka anak makaraki astaghfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malaki tip X napa itip X iya ro tulisange tatongko mi dena deng angkamu ita tutu mi yana riasan istighfar iya ko al apu tasusui makanya al apu itu dua ron baca. Ia kata mas sampajang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua ia kau ramalangi Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afu anna. Ya ro dua onraro jadi itu sampajange nalagami mato dosa. Tapi angka tu dosa dia nalaga Pak Bu. Dia nalaga, dia nama pacing. Napa si pulung ipong Allah Ta'ala nasa nabita. Lau pimak juma napa nalaga. Yan tu ampai sampaja jumae. Palaga sesa dosa. Polok ko sampaja perlu dia nama pacing. Nareko to mas sampaja perlu. Nang kapo tau dia na sampaja perlu lo babi mak juma. Tapi dia tu kok sopeng dia kaya. Peko ni kira-kira makwero. Mak jumami nanyero juma esesanna mi ero nak dosa ko sampajange de nalaga, yero nalaga. Nanya ko de na sampajan na pokok na tu de nalaga. Iya. Jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe, ia tu sampaja jumae maka de nabita ro rampi bikin naisangi umakku yaitu keistimewaan na sampajak jumae betungan na saro angkai na lolonga te ko lay mak juma na pasuku-sukui ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itaw na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin nisang nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pakato bay barakallahu na pelupa taman. Kalau makarani pakato bay barakallahu na pasigan rusuk.
Napai merasa pelok nah. Tolena. Ini jadi masalah. Padahal ia rokatok baju mae duan rakangi sampajang. Mak bicara lagi teko mak katok bayi degaga na lolongan. Yan tu ampai na moto mak kampar tu ko mak katok bayi teh natiato agama. Dengan isyarat kakam tahu marukan ni pasulla kam mata kan. Itu pun tidak ada gunanya. Itu bahaya. Na cumeme ka tahu dia na pahangi pak. Iya to na tu ampai pak katok bayi lay ultimatum o kunabita aja na malampela dah. Iya. Iya ko katok bana nabita ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katok bana nabita makamuti ya ka katok bana nabita iya ku ibaca dega dapi pitu menne. Iya ko nabita makatok ba 5 menne apa menne na selesai. Demetto na tinro ta. Iyo pwede na madari 45 menne de panapaja. Katalu teh katulu-tulu deh pernah aja. Iya. Yana tuh ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko fikih maponco ikatok bana nama lampe sampajan. Kujumai. Jadi tapi mau watato na sabay ako maponco ladai. Desa kadagame na pau. Ini beratnya. Kemudian maka kau nak dega ga tahu dia nak punai dosa. Makanya dia itu Allah Taala. Innallaha yuhibbut tawwabina. Napoji po ang Allah Taala tahu malau lisue toba. Wa yuhibbul mutatahhirin. Si bawa napoji po ang Allah Taala tahu napuji pacingi alena. Jadi nak kada innallaha yuhibbut taibina. Makari at-tawwabin ya ko makari taibina napuji po ang Allah Taala tau cicang toba tapi ya ko makari at-tawwabin tau malau lisue toba nasaba napuji tu po ang Allah Taala ko tuli malau lisue atan na toba ang kami matoti asa dosa langganan iya dosa langganan ura ni natobakan na jama sih. Maka astagfirullah. Dia nabi tamatu mana nak situ. Maka astagfirullah. Iya. Tahu pacai-cai makoto nasalah. Macai si kak jerona. Wacai si rote astagfirullah. Iya ko baje tu makere-kere sih. Iya. Ia tiasa dosa langganan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam. Namo ustaz angkato nama kay ustaz tu pacicira pa maka igay matu pacicira kalalo tu magala si sala apa punggawana setange monrongi iya agana ya tu paboto nama kadami setange ko bana jagay neto imang de kahaga tu pangurusuk masigi kepala kampung imang ustaz de napa aja non roseta tu apa punggawana monrongi apa ya ko nak guru nami denu le palesei makiro jadi ya tu pangurus masigi bandahara jenderal na setange monrongi iya na tu ampai de na pattu nabita nasuroki millau alinrungan lori pong Allah Taala. Nasuroki millau alinrungan. Nanti di sini kita akan nanukan. Nasaba irok kilalan nagamay pa suku-suku mo. Apa de to tu gaga tau mule pas suku si sangi pada nabita. De gaga makada iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna, de gaga. Angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutuk. Tapi aku masih dah kadiga ceyoloi. Angka tau ku suruh mas sadaka di sana lepat tujuna. Nah semana kata weme ya lengi di lagi di negara. Tapi ya sampaja sunnah na de gaga kalai. Angka tau magala ma puasa, sinin na puasa sunnah na jama mana. Tapi kusur masa pejasuna baki tangga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian. Dia itu nak nirita mas sumbang. Aja nah turusui. Kalau dijaji nak kalah kio ke kiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu membesar.
tulitat tak ya sa tau kanja. Namo tau gimpe tau kanja tu. Ko mabasay. Tapi namo pas sampaja tay ko masikki ya satto tau agar istilahna. Iya. Mandar itu makara te we kuiri tayanu pas sampaja dene nya tau mako asikki lah. Tigre. Berarti masalah ro. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas sakit. Ya komeki asa tahu matapa sampajang. Tapi namo pas sampajang ipa ko masekeki din nakara tahu kanja mak palinga makra pas sampaja bawa miatian. Maka sekki. Ente kira. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya sesekki. Iya miangka mangoa. Jadi aku enggak tahu maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu menggalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tuh gak tahu seke situ kan apa iya ro dale gena mina lebih dia gak tahu kurak dale nah. Dia aja na milau. Ya na tuh ampai pak papasangi. Maka dia rui di tugas ta aja nagala tatala dasar wakadai gana sabak magala ka nasabak maca ka nasabak pengalaman nga ia ampai pole dale kude deno kutu dale tak gatu ia kene galak na te makare sonang kadale na patasino ko galunge si bawa buruk ko palabuhange de ceyoli sogi ia kene amacan na tawe pak na sogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi na mega manca jena guru ia kene baca-baca na sogi te de naga ustaz mamotor apa kaplak lutumana ni lo macarama kene baca-baca jadi tania watamu makareso tania to acamu mapikiri aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri macam memang iputar dui aide apa ia kene acana te mapikiri na lolonga dale de naga dale na sapingi na dia na pikiri sapingi de tono ko akareso itu tak gatu dale cuma nasuro mi po Allah Ta'ala makareso tapi deno koromonro tanya akareso na pak makai gak tau maka wata makareso iya lalu kok ku ilmu hikmah aja mau tersinggung iya lalu kok ku ilmu hikmah na tia lalu masa padale ko wani nasuro istirahat kok ku ilmu hikmah maka dia nang katawan ni pinapole dale na di na pamanaran itu makoto itu pole pura Pak Mandar yang kawita patasi motor patasi itu latih tate saplosi di weni digaga lampu na motor nasi pengering-ngering capu mati na ngongkoso ka motor deto na ako sope deto iya Dito ka na sororang. Maka dito pandrite. De memato mabili baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali. Nasabak magay, makunrudale. Itu. Tersinggung yung mata nasoy. Nasa law siya nginilino tuloy ang kamu pumatindro. Dan rezeki yang kita cari di malam hari tapares-resay gare. Ini majamawan niya. Maga. Yan na to ampay ang kapawat to pa tapapiso jama-jamal lino. Macawe tama mga ribi. Ako macala ni mata nasoy melo labu. Sekitar 7 menit papisaw ni. Apa menre to ni manu ko tumacek ke. De na melo tupuja manu etana na ko itu menre di macek ke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro ko to melo lolong pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulong subra bil falak kulong subra bin nas akaci cemana mi baca. Ya lengi dalle ya tu tawe pada we busi. Nasa tau pandritero dalam ilmu hikmah ro. Jadi yai di tomatokku mak balu-balu magay ko may
masa pasapadale ya namelo labu matan nasai tabaca ya pa surah wasyams wal laili kalau surah bil falaq dan kalau surah bin nas ipan nenungat daleknya tu te pada we busit surah ke-91 dan 92 dan kan kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacapak na to 113 dan 114 iya roh. Jadi menyamuti baca aja mau tak apalah kita baca mui. Ya ko angka anak-anak masih sekolah na baca ya tu ya lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui maca ko pas sekolah. Tasuri baca ro. Yo pui di anak takomelo ilabu matana selai mas selfie. Samset gare setan. Iya. Yang kedua palawangan na mangaribi ise tapake guna lalui. Pasangi bu pak aja na tasalai masigi eko deto gaman dasa upura ki masam paja mangaribi. Age pigau asam paja sunna ki okoro ya ko wadding aja na tabang ajo okoro. Ko kautamaan lalu nga tanya angajia nga ko palawangan na mangaribi ise. Ia mirona angajia nga komelo itlabu matan nasoy. Bahkan suratul waqiah iza waqa'atil waqiah kanja nati baca imonri nasarai magai nasabaiya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat ya ro malaikat emelo jaga ko wanin noni ya ro jaga asoy ang kamopi matu ko subuh siruntu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ya natu dua sampaja subuh ya salat yang disaksikan para malaikat. Salat asar maka dia Nabi terjagaiwi. Nigi tahu dia nasam pajang asara. Selain dia berdosa. Caputui amalak nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayanya. Nama kapo ya tahu tarala sampajang asara na. Nalai repah. Ini salat asar ini. Kemudian. Iruna mengaribi ise angka sampajang okoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampajang okoro tu palawangan na mengaribi ise dua. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jama. Di penangka di 20 rakana sampajang sunnah palawangan na mengaribi ise. Don rakang. Pengupuna namukulu Allahum. Inna ataina maka dia Nabi dalam hadis yang sahih siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunat mutlak sana antara maghrib dengan isya banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana ukilalan nasuruga. Yang kedua angka kutuyasa sampai sunnah awabin ya sange awabin sholat sunat kembali. Tau rewa, maginya sarewa pak. Apa iya rona sia soma karesoki jama-jama lino. Mangaribi urusan akhirat na urus dolo. Betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to. Tapi okui masigi iya ro. Aja tasalai masigi mangaribi isah. Aja nih saliwan na masigi tonroi. Okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunna ki anna rakana sembaramu pangupuna tak don rakaci di beresalang aja na dia tari pangupu pak mega tu masam paja sunna dia na tari pangupu nah sesunna mo aja sih sanape mo jamai namo itu mo jamai sam paja sunna to biasana erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah yual kafirun kulwallahu alam nasara dan alam silakan tapi ia sampajangi annam mirakanna duan rakaci di birasan lagi ukur nak osangi mutalaka 20 toh tak ada pernah kata jama ya roh aja nak dia tulai apa marepa-repa teh ke tuna jama iya na duan rakange anna rakane duan rakaci di birasan lang awabin asanna orang kembali angkato maka da sampaja sunna toba nasabak fungsinna maka dia Nabi siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya kok biasa betul tamalolo jarang mas sampaja sunnah
Tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandre kau istimewaan. De toa kada tajama ya sosso de itulle ya. Iya ko de itulle namochi chammi siminggu. Iya namochi chammi de to tu nak kada mesti sosso kasunna mo ya. Pada mi duha itu iya mi kong katau mulle mala sosso makanja. Tapi iya ko de tulle tako angka gagata namochi sa siminggu. Ko de tulle sisa siminggu sisa na nasiulang. Talingkari manibak kalender maka datang lasi di tanggal lasi di. Ya kau deh tulle cica siulang ya tau nak orang malang mak buka puasa kita zaman ni cica nasi tahu. Ya kau deh mau patulle penting pura tajama lah kutu. Penting pura jama cicang. Rogi mi ko ibadah sunnah nade sisa nang kani jama. Tajamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan. Sampai sunnah ya, ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya Pak? Tak bagaimana angka turunannya. Angka wajib, angka sunnah. Nabi Tatomi Pak Koro, ya sesai de gaga. Ya Nabi Ibrahim, perintah puat de gasa perintah Nabi Ibrahim. Ina perintah na pong Allah Ta'ala. Wajib mana nih ha? Nabi Musa makoto, lo kau makna wajib mana? Untuk Nabi tak dua angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib angka to Nabi te ya penang kurang ya sangi sunnah itu kira kemana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidakka sunnah sampaja wajib angka sampaja sunnah sahadae wajib salawat sunnah kemudian sempajang wajib sampaja sunnah. Jadi iya rosunne ya natulo ko sapaat mato Pak. Iya tu wajib ya natulo ko pamasin. Makanya maka itu pandrite aja lalu musale sunne apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi Pak kato mak bere jamak mo. Pada nak ko imangi acuri menyama. Aco bani ko imangi. Makanya ma jitu ko to mak mo Pak. Makanya ma na rokok imangi rokok ni. Acuri mangi, yo pokoto imama keraji. Apa alena pertama itanai? Ya to na tu ampai, ya to ko onrok kami nama kanja aku masigi Pak. Konrok kami nama kanja setelah imam, ya ko imonrin na imangi maka jalan. Pitu tahu aku imonrin na imangi maka jalan. Apa pasele na imangi tu ko salai, alena to tu palam kui. Tapi aja tama cigak ko degatis. Betal yolo degana po. Salay yang pepigau. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kaya kami namakan sap dalam sholat berjamaah. Sap pertama bagi laki-laki di depan. Perempuan yang paling belakang. Tapi kaya makan sap belakang. Ashabul yamin. Iya nilau doang tu malaika ukui kanan na imam. Pada kisah pertama Pak masarolat di ukui kanan. Daripada kiri. Tapi dia nak cucuk yang hitam. Pak Mesak lo bakir. Atau nak kalangi tahu na bawa imang elok sunnah. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makre keutamaan dia nawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sesai. Pada niaro nak maka dasar pertama kena mina makanja. Peko ni misalnya ko sap katujuh. Nak kalagi binasa jabana pe wacu ya mak bere jama jolo. Na guru-guru teh nasarnya to macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Ko lomba kedua. Lomba pertama ko ka sap ketujuh. Tapi aku dia to mas sempaja pesangi pura teh mas sempaja napa to mas sempaja ngidi. Sak pertama na wonroy. Iya na tu ampai angka tau panrita maka dia sange sak pertama tanya iya tu imonrin na imangi. Ya sange sak pertama iya masih jaya angka. Namo imonrin monro. Karena tu panrita makoro. Kira sak pertama ku jumai. Nampai tate 10 kami mana ku masih jaya. Iya na tu sak pertama namo imonrin monro.
Pak maka tu nasa kalasi ko kama pita na lupa tama matarulo sa pertama boy. Tapa malolongang apala pada untai. Na silolongo tu angkai. Piko nih. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru takalisiden ring almarhum almarhumullah. Ia ko cia ko mapangewa magampa. Asija ko lo na petudango korpa mulangi dia mau pangewa. Mana seni melolongang. Itu jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua yolona mangaribi munrinna mangaribi latu isa kemudian yolona subuh wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara sekitar setengah jam melona tama subuh atau 15 menit melona tama subuh itu waktu makan jala ada pak yon istighfar Papo Allah Ta'ala suruh okuni ron milau toba makan jalan dah. Ia kutulai sempaki asam pajas sunnah toba ki okur watir. Ia kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar. Pangulunna istighfar. Tapala mo to? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapala mo? Di kapang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abdika wa adika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi ia korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google engka tu huruf G tauki sayyidul istighfar napa tabuka okoro katu mendre iya naro ta cata ta suri anak tamu kirangi ta apala maka dai nabi terapi langsung ini degaga pak dongan nalinga puang Allah taala pateribi iblisi gangka matanna boro nabi tamakada degaga pak dongan na paturu puang Allah taala nalinga patarribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar nasaba nigi risalasi dinna pallawanganna atakku ummaku bacai riwani cica tepat na baca riwani namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamin maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca ko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamin puang Allah Ta'ala maka dah itulah yang membuat iblis menangis rugi landa ki ko deta apala ya roba malampe mo pikulu Allahu na nyaro apalah ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apalah dandu na pala mana apalagi ko yaro atong-atongang wi nasi asosiwan ni akasiratu mi atu tabaca buntu tongang ko deta apala iya ko makunri otak tabu ya tapura mak beresal lemas sampajang ya tapura milau doang aja takat dek jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran ya kung kagagay baca magampai ya pala apala nih namun ya rode to na apala ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id. Ipatadang ilimay oko sarai. Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya ko pakapala korang. Nah baca surah Al-A'la. Nah patadangi. Tapi sanukari'u kafalatan sa itu diulang 7 kali. Ya ko pakapala korang supaya dena magampat tak deh hafalan. Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaiga tu koki hikmah aja tabaca asang oko batuki buru
Lau kiki buru baca mana ngasan nate ko tuh hajian lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale patah kalupat tuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Angkaya sekajian tasawuf hakikat iya tuh pak tasawuf ada adab. Mapamulay pakaian na melo na pake mas sempajang na jagay. Mapamulay anrewe na jagay. Apa iya ro pakaian ang kabi man to ko hadesa maka din nabita. Ya ko angka taw mali waju 10 dirham. Ya ko di la makada 100 sabbu nan liangi. Asera pulo na sabbu dihalala 10 sabbu diharang. Napake mali waju napake ya tu waju mas sempajang maka din nabita pura deni tarima sampajan. Dena karena bita dena sah maka dami deni tarima. Asa sampajana tapi deni tarima. Hati-hati ki baju ya. Apalagi ko baju cale. Deto ka cale oke. Deje na marigaga baju cale. Ya ko baju pak bere dia na marigaga. Yang penting ya wajujue taniato mancaji perjanjian kapasidak kami nalengi DP ko maka deng kamu ale tapi to doka itu masalah aja ye di cale ya sidak kaki apa angka hadesa na nabita pitu tau kasiasi musidak kai ko jumai musuro millau doang ko pada pak dongan na ko 40 tau matepak. 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai di hari Jumat. Ina tu nak Nabi tekongkang ka sahabat makutana, "We mettani pura ku boting ya Rasulullah, dia kasih ga keturunanku." Maka Nabi ta sidakai kopi itu tau kasih ko Jumat. Musuri milau doang aku. Mengalahkan 40 ulama. Itau kasia-sia ternyata peri. Kau tahu kasia-sia demeto gaga, yo pokok tahu peri tahu madareken. Angka motorok na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawa lo materima BLT. Yan angka bantuan tapalo maki buat surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Iya, nalasay ulo na Pak Camak. Ternyata kasia-sia tu tahu peri ni. Ambok dari kiniasan nanya tu. Cacapu tahu make tu Pak. Bahkan madar yang kata Pak lebih cek dek waram parana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Tahu sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta makanja tu koto mabas sama bere apa iya tu tau tamay suruga sitongan napa tanya waram parang aga pale jasana okko padan narupa jasa bukan harta ya kong kadita si 100 miliar okko bangi maka dami tu tahu mango tapi ya kong kadita namosi di mejuta
tasidakanya ko bali bolata, maka dia tahu pabesana. Dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate dia nalete lako anak tatat itu lima kada besa patu ambo na itu nana biasa. Iya na tu dia na paja na rampe tahu. Iya. Jadi makanja tu nareko to mabesa na sabak dia na paja te rampe ki. Dia na paja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah. Asumadakka na pinong sapatuna na ludu sapatu botna na pakai masero wae na panapinong niya sumadakka maka dari po Allah Ta'ala upatami suruh gaye sebab magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga tomi angka na wae rinong nalingnya sumadakka tapi itu karena jasanya iya abas sakit pak aja tamasake bas sakit Pak makatongato tiga apalagi kau to kasih si mo pa cedek mo pa warang parang agang kuliangi masih dekat apa iya tuh si pasidakan atau kasih si denu lekala itu sogi itu denu lekala apa iya tuh agama ya pak persen minita kannya jumlah persen nih paling contoh siaga persen sakat sakat mal berapa 2,5 ya kong kadita si 100 miliar siaga sakana 2,5. Ya kong kadita cik di miliar siaga sakana 2,5. Pada 2,5. Tapi jumlahnya yang di situ banyak. Yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega. Tapi ya kok di miliar 2,5 tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kong katau kasih si angka dina 10 misak budina pari kantong denaga ko bolana yemi robah ko kantonna 10 sabudina na lalo celengange nalai 5 sabuna sumbangangi berarti 50% waramparan anak bere ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasidakano na ya tau kasih 5 sabune itu karena persen. Jadi aja tamaboroi di tau sogi makanya ya nu masumbal 5 sebu iya 10 juta siaga dina ko rekeningnya ya tau sogi 500 juta siaga dina tau kasih 10 misabu ya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi pak 50 pa 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sebu tau kasih ona karena persennya masing-masing 50. Yana tunak kada atau pandrita asidak kami menuri waktu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu nare kosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasih asi. Ilau doni kasih asi. Aja na mega pun cek dek mo. Ya nang kadita 10 sak buta bereng 5 sak buta pemakada malaikat po 50% papedale mo nak bereng. Ya to sogi eko sira 7 juta di na suruh mak bereng 50% papat di ulu. Asa na 50 juta muala. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dia ngena. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu marak jima bangun masih marak jip itu pananungan. Pada itu panitia masih mak dupa-dupa tu. Angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci kunru, angka gonci pas. Pada dupa-dupa tu ke panitia Pak. Kaya sa gonci pas, sini minis sana jama, apa tu lampu bawang. Disuruh mapajala kaset na mapajalangan, mapajala radio na saya bisa engkau selik matu. Suruh mapajala ngase na saya bisa ngi. Gonci pas, sini mak buka pintu bawah na apa tu lampu pura ni. Disuruh lagi dia disengi. Angkat tu gonci Inggris. Oleh nama mana melok jamu. Alin na to bang, alin na to kamal, alin na to masaring, alin na to pajala ngase, alin na to mapatu lampu. Alin na to memang cajima. Kuncing Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mako tu Pak, angkat tu panitia gonci poka.
Isur mapatulam pura sa kosle itu betul. Teka ni sana jama. Ya kung kay rapa iteng kamu itu udah mamako. Ya na pura na rapa tay man remade ni. Ang kamako tu. Ang katutu bao ka pabicaran na. Makanja ako maki. Sisa na majama tay tatdengi. Makay kasaran na bao ka pagah. Makay ka protes na. Iya. Ang kamako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tuh pengurus masjid itu teman taru-taru pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan nih. Ya di imangi yang penting mengelawat tangi. Tabaca nih baca tah. Ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya rumah mung itangkali makanya cikau nasib ya ima wa duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni maju nasajan nasa alam nasar tu betul. Makanya ongko tanah tabaca pak ang kami matutu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to mas sempurna mak baca pate nak tapay metomu ba. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu, angka to sahabat alam nasra, angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Iya ko mancaji mangi 5 tahun mancaji matuli kulullahu nagan rusuh. Nalamo surah liang tapi dia nak lain ko dia nali kulullahu. Ina na protes jamaah na nasa majin tuli kulullahu ni baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de melo. Ya saya ko de musapaka lam lapor ko nabita pak nabita surah ya ko makai nabita papiselo pajai jama-jamang. Ketika dipanggil lapor to ko nabita makaran kajero takai mancaji matuli kulullahu nagan rusuh. Nabita manangka kada oliranya yoli tane kada tuli kulullahu juga kada membaca. Maka memang nasa tonga ya Rasulullah. Ia pajak din namanya mapapenak di ko baca kulullahu. Ia pernah husuk sampai jaku ko baca kulullahu. Napa ni kulullahu puang Allah Ta'ala mana je na jelo. Maka dia nabita nasabak papujimu ko kulullahu. Silalo nang kamalaika podanga. Maka da si bawa ko matu kulullahu tam suruga. Napa ni anagan rusuk. Padahal ini na baca kata luna perokok. Dia nama rigaga pak, dia nama rigaga. Cuma ia rosurai koto mas sempajang. Ia kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir pak, ia ko pikir ka sembarang. Ia ko pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya sigilingan rakaat pertama ya le kulullahu, rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian qul huwallahu ya wana. Aja tapala yolo ya surah mundir. Makarroy dan dena harang as-samati sampai jatta makarromi apa sunnahnya ditertibkan. Ya ku pikir ya. Maka dapik ko ni ko kulong surat binas pak ustaz na baca rakaat pertama tempat campuran niati maka dari guru tasuro ni mula ni pe rakaat kedua ya siro nambah makiro ini penting ya dena salah pak maka dena kada dena sah angka kami mama krai salah ni de makarromi ya sange makarro kebalikan sunnah kebalikan na deni jama sunnah ya semakarro tama ki WCW aje atau tata palayolo makarroy nasabak sunnahnya aje abiota. Ya ko masuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroy apa sunnahnya aje atau wejolo. Ya miko tama ki masigie aje atau ipalayolo sunnah. Ya kung kataw tama sige na aje abio na palayolo makarroy asanna. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matin rodeta jenne makarro itu meki manre deta bismillah makarro ya tu manre ki 5 abio tata pake makruh tanya haram makruh ya sange makarro deni pigau sunnana apa eko tajame sunnah maka tu makarro jama pak termasuk atau pernah sampajang nah dia tu sampajang sunnah makruh itu nasabah sunnahnya salat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang.
mestinya mas sampaja sunnah ki mapakaraja masigi. Tapi itu sampaja sunnah wa dingi do bolo niya na pa. Wa dingi do bolo kumacipi ni watte. Maka dai talu manya romane na de pa sampaja sunnah tatul masjid, metok mas sampaja sunnah jenne tapasiga bun niya na. Diniatkan sholat sunnah tatul masjid sekaligus sholat sunnah wudu. Wadding si di sampajan na dua niat. Ko sunnah jadi ko wajib dan wadding. Sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah tatul masjid bisa. Apa ya kok pada itu puasa sunnah? Wadding mah puasa sunnah sawal sekaligus puasa sunnah Senin. Kau natu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah dua. Dua ibadah dalam satu sholat. Bisa dua niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi wadding itu. Kemudian ukoniko mak bicara hakikaki maka dake gasitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya ko ya siddi sempajang ajak lalu pak namo maga repata tajam lalu aja di mator isampajangi usahakan ina sampajangi mator oke apa ya tuh di mator isampajangi mes biasa atau masa pejaloro atau 5 kadaki matupi tapi aku sampajangi matoroki ya natamu waktu na zaman iya ko ipatujumui sampajangi namuti linoi mak baraka makai katau pak mak galu denang kana sampajang biasa upoda mak kada tahu ni mak galu pak pada boy meni 40 tahun ustaz maka mas sampajang pajamero nak kada ai dena ya ko dapi si jam sih iya ko waktu rep pasi desi polok ko mani ako sarang-sarangi de ka to no galung to sampaja sih aku atau limin laud man ya sarangi makuye upodangi makadaka maga pakkalinot tak salama magalung de ta sampaja asa itu 5 kumije makadaka ta coba gere rubaye namuli mamia galungang atau telu as sampajangi agalutoki tapos si timbang si bawa ya rodena tu mas sampajan maga. Apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu dia tak sampajan tu 5 kumu ya berarti ka masalah. Iya, ta coba gaya sampajan ni tak galuto Apa namun tu balawe mita uto manri asin atau pas sampajan. Iya, apalagi ko tanan naki balaw, agi sana ko balesu. Balaw mato. Tapodang ya tu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara ya pak jatagang yung kukuang Allah Ta'ala apa ya pidi melo jagay siya gatomi kamampuat ta ya tarewa lau bolay salasay o koki lagi balik bolay mandari nalagagay balawe mandari manre resa ko bolay manasa ko di bolay apalagi ko kigalunge jadi aja na di jagay puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatagang tapodangi maka deh puang angka kasih aga-agaw tanah beji amma na wadding salama nang kawadding udupa untuk keluarga aku nang katawadding untuk agamamu ang katawadding ubantungi masigi ang katawadding ubantungi anak yatim nang kawadding pake makasih po milaw dong itu iya ko matuman ri balaway tapodan ni balaway kada ya aja mon ri karo to kasih si meman ri de itu gatawana papasantar ring ko mon ri manang itu tapi tapasu isakka na kaya tu sakka wakka seke rakka si cawekat tu ya nasakka wakka napa di komeki misang idale tamenre sakka mi pak iya ko pasti dak kade tulek iya ko pasti dak kade tulek misang idale tak kada menre iya tau no de tulek pe ko cara tesi kasakka 2,5 to iya ko iya tahu nga mapasusak ka 100 sabuk. Na tahu pe mapasusak ka 500 sabuk. Berarti na talo pada tu persen menre daleta. Iya ko iya tahu nga mapasusak ka 100 misabu sakata. Na tahu pe 50 misabu berarti no 50% daleta. Di magampa tu ko meki misang daleta menre o ko misaka ya gitare ke ngisaka tahu maka da iya ko paneng per paneng iya ko mal per tahun magampa moje itu pasu modal pokok pasu inrang iya berkaitannya si bawa ya ro kebutuhan pokok pasu iya ko angka karyawan ipake alengi gajina sesana keluarkan 2,5% maka gampang ireki
Ya kami tahu ki kami galak dai tapasu ko idi aja titai. Tarik bani teh narek yang ina palena pemalai. Apa ya ko pasida ka kami nama kanja pak. Dena ga cau tandrei. Ya kong kata milau sumbangat tarik bani goncingon ro dita. Dega cau tandrei ya tu pasida ka. Angka kau kamu lepar ni. Hah? Dega ga mengaku memang ni. Iya ro pasida ka kami nama tandre. Kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milo sumbangan ya lek bani goncing kadang katun rak di kokoron ka goncing na lono wala. Ale na manusia sia menala. Tapi iya na pasida kay wat dingi pake burai lasa na rekode kaga doktor mule burai ni. Apa deniris sama kada sia ganala. Yen riasa sadaka ikhlas. Apa tanne di gangkai tau melo emi mak gang kemalai. Ya miro di to di kali-kali nasa ya manakon nalamanang. Tapi ya manakon nalamanang. Salama maka dia tahu pandrita. Ia kome ko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno. Ia di dame mapuang Allah taala rewa mati lo kualena. Ia miko maka dai diku marakat itu. Yanang kana ku capak na ay tapi ako maka de alena me mamipuna uparewa kang lokolena. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa memetom supaya tidak terpengaruh. Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Namun stase minta utuh. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Yawana ya roh aja tisangi maka dasya kata sumbangan. Ia ko tolo masigi pasi garu-garu bani dia. Ya nalalo celengang ikuti bani silampa dua lampa tapatamu ko celengang aja nanti tai maka di siaga. Maka di pengala tala nigi dia taku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu pare wakangi. Iya. Pengala tala maka da hadis qudsi. Ya ko nalenga de na bilangan nga upare wakang de to bilangan. Yo puidi madari malauli si gateng disirati sorong temat tama. Nasang salah gatang. Tapi dito kagak kodi. Yan na tu ampay Pak Bu. Katu carita na disiratu esak bu sibasi di sisa buwe pura pangewak. Maka dia disiratu si runti di sisa buwe nasa lakin ro boleh. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita man nasa ngidi tu lima kanja onrot teh. Maka dia di sisa buwe de mak de kasiga tu ya. Tulipat jak mak ya. Tuli jemu mak. Maka disiratu we ya naruh tulu sapa ko nas pada mu masa mamu iya ki buana. Usapa ko kato na Pak Camak di runtuh ko. Sapa ko Pak Balu oto kenro je lo de ko gawita. Aso de me ngaga ko to ko matu ya kasih Pak Balu onji. Maka dia disisa kue tapi hai disiratu. Angkato onra de nang kau runtuh ko. Maka dia disiratu kenro nasango ko celengan nama sigi. Anggota kumanam ni anasa ngokor. Nah kare disiratu waya angka muka tu tapi ya ko igat tanga isorong abe matama. Makanya tu Gus Dur natolai ya tu gambara na disiratu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue tapi tempat timurah. Mak bangku dia nak baju-baju. Maka dia kome kalau masigi sapai di mak jasa ina masongko. Kome kalau darah sapai di mak bangkungnya dia nak baju-baju. Yo pui dia ketemu lo masigi di mak bangku mi bawah. On rotono to lima pangewa panitia masigi. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas ta istilahnya pekoi. Ya ko ya Pak mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipananungan. Namo mani cedek. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ko pure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka de nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei ka 10 lai bangungan i hotel o kilalan na suruga. Namo de na sampaja. Iya. Namo de na sampaja. Ya na to na ko su elei na baca kulu Allahu ka 10
Angka hotel na ko suruga, demi na tama. De na tama pa de kagunci na nabawa. Tatay janci. Angka hotel ta apa ya kota baca mo ya royaki borang ya hotel. Yan tu ampai pasam paja subuh. Aja je tarewa pole masigi ko de pa na masiang nopi manu tarewa. Supaya malomu idale yurusu. Yan ang katau pusa mo pitu na rewa maragito tu na urusu dale na. Ande na karesoiwi. Yan tu ampai na mo tu manre wede to nawat di matek kalima ya makohi. Kapa tu tau manre pades kapatore di mana? Nakarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro bale makay bela tolinala maloro kalipa na layase. De na wading. Yan ang katau malaga na patek kaliman na. Yan na de na urusu dale na tu de na alay. Tapi akong kata ukoy miyolo na nala. Namo de nurusi dale na tawe murusu kang itawe patujo ng idale. Tata tulingar akong kagagay bagay. Makutiha. Yan na to ampay idi ogi e kumapalin na andre kong katamuna na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Pahangya? Yang kedua ini makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Aja. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mengunyah. Itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur ya se nama kun reye ko rapa inama tu timur na ya wer rapa tong makiro masuk na tapahan nih itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah pak. Nama ketiga larang sitongan nama kokoan aja mata we. Saya sering tagur itu anak-anak muda sekarang pak. Saya sering tagur kega. Larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sope. Nah iya anak muda yang mako kau sulara lampe na sope mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring itu menutup aura. Dia na may laku-laku anak darah ya tu nang anak darah tu lilimat manreli o kon rotin ro na sa baraki. Palay ko matanga to ni dio ele pajay ni. Nasorosi pasa ya tu. Makanya makana-mana itu teman-teman tariolo pemali karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Ya sange pemali ya kung upigaw ide mo madosa cuma napangaruhi kehidupan linomo. Itu yana tu rasa termasuk tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh dibacai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu dibaca koto tama boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koto tama no ko pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu tu pintu na jin aja na tama. Pak itu koto pole joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutu de na taco tama. Napa ibaca assalamu alaina ibire salangi alewe. Napa wa ala ibadillah solin dengan malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kong dia tu na baca tay ko tama ibolana de na mapalla ya tu boleh nonroy. Tuli sejuk. Yanang kabola tuli maka pala yon roy jala kipase tuli mapala papena dingin menamaca ke koto masuk saliwang suruh baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katu bola pak mapala itu yon roy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dalle dibaca ni kulu Allahu akatalu. Kato maka dah kacicam.
Tapi aja mau tatat tunggu ko pintu tak baca. Masih lah si matu beli bola tak ada lampi padon na beli bola ero. Itu tama moki lah lalap baca keluar lah. Itu bantangan itu. Kemudian ukilalan nagamay pa madari ka tiya makada. Sebenarnya kita ini yerona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalu taala dale macarepa. Taro ni macarepa limat tak anu mapacci mo yala. Daripada mapacci lima tapi tololongan dale macarepa. Biarkan kita menyentuh tanah. Taro ni penuh lumpur watak kalewe. Macarepa mana ngalele masapa dale nareko dale halala mo isapa. Daripada mapacci ngalelewe tapi dale macarepa ilolongan. Pak makai gatau mako papa mapacci ngalele na tapi hais. Dale na degaga. Aja tak kecil maka datang kamu makoto meniap kapakalinong ede maka tahu Pak Masesa iya ko iya Pak bukan ada le nomor si di suratul waqiah nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang nomor 3 pas sedekah terutama mensedekahi kedua orang tua itu membuka 700 pintu rezeki beneta tasuruh milau dong Pak katoje tu bayi ni maka kundru tu 5 HP apa tolasi sang ang kabayine to 5 HP niya patulasi sang niya pa. Na sama ng urusan natin na sa mapaddiwatang yan ko Surabaya. Pura na bos sa peda yan ko Kalimantan. Mapaddisi na yan ko Malaysia. Padalang kay laki na jamba-jamba din isa. Dito ko ajo ano di ka to ko sope makoro. Agyan ang kamako to lipasang status. Ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook apa ya tu Facebook minimal 5 tahun mita ya tu masa ba mapangibang si balakay na tapamaki bo status aku menyesal ternyata kau begitu seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan apa marga berak lope-lope pecah angka ni dudai magala mak ganggu tak pemakome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nanti ka solusi ko Facebook ini kabuktikan. Tak coba nih garek penri ko Facebook tauki ko ro. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa noki mi makada up. Teka agak milaw rekening. Teka. Jadi ka solusi ko tu masalah ni. Ya kung ka masalata ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nah sabak sampajangnya langsung tembus loko pongalata tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sip itu nilapur. Makanya ko macan ringin lakai tabu aja lalu tayo dong asam pajangi. Apa iya ko milaw dongi macan ringin ko siningi. Milaw dongi po papaje kasi na cata malaikat di panalapur. Salasa milaw do siki na cata si di panalapur. Apa kami si pinalapur malaikat. Jadi ya ko satu na candri lakai tapi sa kawin na di panalapur. Iya. Tapahan nih. Makanya ya ronabita milawi pakaka sa ako po ng Allah Ta'ala. Alenga pakaka sa po untuk umaku iya wadingnya dena tajang kung kakabutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw. Maka diturunkan karena perintah sholat. Apa iya ko pak doang kami si pinilapor. Nama kaya katau milaw do tuli baruba aso sini milaw sapeda salah sa milaw motor orang ba milaw auto. Namo malay ka stress to. Nasa kaya kaje tu lapor. Gere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubay yalin na rotilaw. Aja tak ada deh baran na mangingi. Mak padami kong kana tato ina to 5 kana ta mak belikan ka sepeda mak belikan ka sepeda angka si mak belikan ka sepeda boleh ki kantor mak ada ka sepeda aku meki matinro mak sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti telia ngakong kadita
Tapi aku makan mak beli kakak sepeda baja si mak beli kakak mobil-mobil bajana si mak beli kakak baju baru. Es krim Italian nama kok. Kan begitu. Yana tu makala wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw nari ko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta nah sebab berubah-ubah. Isi ya kung kagagatilaw, ya lenaro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa ya naro pot tanong kasi. Tapi hati-hati to kidi makundre milaw do. Kalakang kemakundre pada nasuwe Pak Jokala da ustaz lakay kudeje non robola milaw do nga kasi to milaw do nga karo kadepong tapapisoy kasi Pak Jokala lakay na tarima to nga don na staro lakay na. Aku budupay monrosisan ni. Denar kajok-kajoka. Hati-hati to kimilaw doang. Olilawi jok kalakay na madoming. Subo pinarewa. Maybe masya madari mangaji pinasat tayo narewa. To milaw doang ni nasa. Oy maro kasi milaw daw magi ustas nasa na malasa dako. Itarima ni pa doang. Tatit. Na makadaki ito aja po kasi tapon. Ray bola ako bolay lakay ko aja na kajok-kajoka. Dito ka na najoka. Para ka na nistaro. Jadi aja angkat tu tahu nasa puang aja kasih tali taruh-taruh tak kau dia boleh sapu baitullah sisa na boleh umrah ya makanya mereka itu aja nih macawe nih. Iya. Ya aja na sambara tu kau tu mangilau. Iya, minta aja na tu makada pun rotong makada itu rubang sifat na lakaiku ya sifat wading mapedecing kelana keluarga. Makul ya rupa cecereng tapi kamu tu Pak Burhan buku Pak cecereng lakai. Yan ang kapacelakai pacecerang ibacangin na ansal na ho kudo chile taw na. Kumatinroy. Ya kode ina atayna tabaca ko pala limat ta ataw tawarrungin apa tapalin na ko arona sa balakiri. Kumatinroy. Bacakan ina atayna insyaallah. Tenang itu. Atau yaki buarangi wae ko subuh Jumat pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawab bacangin asal nahu paja pi macan ne wae na payak kaya rusiru ini bacangin na atena na payalela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar deto tu na pangemosial lah kayak gitu na pendidikan agak kai bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya nanti. Apa lah mau butuh? Depa subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah tanya ulang miladiyah tanya ulang April bulan Muharram bulan Hijriah Muharram Safar begitu Zulkaidah Zulhijjah setiap Jumat pertama takibuaring we pala adu mengikuti arah tawaf perlawanan arjarum jam napa ipa ibaca na asal nahu napa ipa tanah siru pa aja pi macan ne we napa ibacangin na atena yaitu Pak Bura emosi. Napa yalela kay tak ninung tapi mesti yang kayinung sambil membaca surah Al-Kausar supaya itu lakai selalu tenang. Deto nak bayi ni lakai taku yaitu tamalkan. Apalah ni bu? Alhamdulillah. Yopi di lakai ko meki salama ya na subuh Jumat capur meni ko pitah. Aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona yang penting ang kaya kapoy ya ko pasida ko tonroy macaning ya rota pananungang insyaallah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat ya ko sampaja sunnah tonroy ya to narota pananungang ya baca korange ta pananungang apa dia itu tulip pikau manang tapi tahu-tahu syukur kalau setiap orang mampu tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tasalaibi agak suratul mulk tabarakah. Itu perisai dari asap kubur. Dena kan nai pacala kubur tahu iku yaitu namalkan. Bahkan makri guru tak Haji Muhammad Said Abdul Ghani guru sakumpul Martapura, siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam membaca dalam keadaan ada wudu, dena buru watak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul Waqiah apa sempo dalle. Ya ko surah Yasin patola abala, ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enak kata tu lirontak keluargana, Korea Utara, Korea Selatan.
Pak kami toje itu tahu dia apa aja siapa pangewan-ngewan tapi jaji mati anak-anak. Iya, untuk mah waktu. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Kita bani lakai ya bu dia nasi agai 5 baris sih. Ini mana makun raya letu saliwa. Cedek metomen itu arwani makopai 1:7. Si di arwani pitu makun raya. Ya to na tu ampai arwani makaraji makopai. Iya. Ya nang kapura mak bayi neci dia katuan nang anak darah di katawan. Ya tu mandari itu 5 ganggu. Tapi itu kau nak darah dia tu tak masalah dia tu jandai bahaya lah dak. Tajagai lalu lah kita bu. Apa ia tu lah dia tu biasa ulawan mininau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ia mako kana mola kai ninau tahu makai ka pangalakai mako kah. Apalagi tu jandai magalai matito. Mak baju poncok masulara poncok masyara langsung teligo ya. Aku pengen dimanja. Oh. Error otak nalakai tako ya tu naruntuk. Dito kakak kosok pengero. Iya. Makanya itu Pak disangan atau riolo nase tu roane beng katu sikiri na A I U. Ya bana rum jagai. A Andrena, I inunganna, U ulunna. Ya kayak bani lah kaita. A Andrena, 2 tu Andrena. I inunganna. Jaga iwi, ya kong kai pole langsung. Pak agak waki borang teh kopi atau air putih. Aja tak kau boleh mau nak pakai dia serius kue. Manang ka mana tahu makon na cau-cau wartawan. Magi na me garone na labirang ko warkop ini ya ko bolana. Ya ko ki warkop bilang sita ni pesan apa Pak? Ya ko ki bolana. Kau boleh mau nak pakai awe. Iya. Kung kay lakay tapole tuda langsung ta sapu-sapu palipalina. Napa tapodang Pak? Aga waki buarangi kopi teh atau air putih ko maka air putih lo ni malangi. Pupure ta palina kat tabaw isara na napa ta sapu palipalina pemang. Tapodangi maka istirahat ni jo cinampa waki buarangi Andre. Matanang ngatinna. Makomoro ta pakomoro lakay ta. Andrena inungan na si bawa ulun na. Ya tu ulun na 2 ulun na ya si bawa ulun na ya wai. Jagai ulun na ya si aja nak kita jagai ulun na ya wai aja nak tama-tama. Iya. Pak maka tuti ka makun rai maka seke maka bilakan dia na jampang. Hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna. Maka bini laki nasa padahal na paham. Iya. Na iya tu orane komen re sahwan na bu si tanga metomi otak na makan re. Error. Madari taname kilo galung galung. Nah, masalah ya tu. Aja ta seke kangi. Iya na tu na pasangalada guruta aja lalu mu berhubungan na rekomilau ko bainemu na takopu ba pasurangan. Anakmu matu tatak to 5 lagay masih lesurang kemudian yang kedua camang kelinga baca. Kegayasang, ya ko maka bila kay nak kakak ngajo lakaku. Ketulampu di pendapat dia lacak jolo tangga tutu jolo ni. Ya kong katau makotu makunrai makotu ko melo ilakan na berhubungan namanya ke pasuronna mak bali-bali to anak nama tu kong. Deto tu na melo si ako rok masih lesur. Nang kanana to 5 pangewami masih lesur berarti indok na tu mega pasuron. Nampai makap binasa kakaknya jolo kani jolo ni ketuanya dari pendapat dia tutu jandela jolo. Maka bila kay nanasa di pawarnasu di pawasasa obe. Itu. Makanya berhubungan itu tidak sembarang Pak. Yang kedua, ya ko cakar dula dai makunray na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak. Gangkap itu taunya tu dia pernah bicara. Dan tulang-tulangnya lemah. Nang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar du ya tu. Dito kagak kowe. Jangan. Masola daki makut tu anak tamat. Maliwasang kita berhubungan
palasawi jabijet. Uraki manipi na de tak jenek tak berhubungan, nah karena tuh saya manuka ngana epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi angkon makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia kau ramalangi pas puraki buka, minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang, bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan, ya konulle kotu istri hamil, maka anakmu bisa menjadi seorang ulama, bahkan waliun. Yaitu ampai idi ogie macawe piramalang napak botingnya anakna. Karena mencari itu. Tapi marajing, saya pernah tanyakan kenapa memang di situ istimewa. Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajabah di situ. Yang ketiga kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barakah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito panrita bijam. Dek na sembara tuh Pak. Ya mikopu ima maraji ngapa memang masa penjam mengeribi. Jadi bukan saya bilang Pak, itu Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, ketika 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan maka kaonna yaitu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tuh bawa. Ajak tersusai. Jama-jama tadi di okolino 2 minggu. Nomor sidi makareso, yang kedua milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi na mega tahu masuk apa urusan apa Allah Taala melonurusu. Apa urusan atau lino itu makareso na milaudong. Untuk aselek na po Allah Taala tentukan. Mega po tahu na reke nga aselek na di panak jama. Maka dari malaikat ternyata tugasmu itu. Jadi silahkan bekerja. Jangan pernah menghitung sesuatu. Pasangin po Allah Ta'ala malingi dalek. Dan dia po Allah Ta'ala murusi ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki. Aja tak balik. Balu nabi ki. Kaya sama balu nabi. Lai podangi tema. Kada sikok modalak na. Siya kami mempasarong na. Angka kapak balu makorok eh. Kada siya galina sularak lepista roh eh. Kada siano je tulen aku jupanda 200 sabu. Ongkosok na lokwe 20 sabu. 200 tu 20 sabu modalana ko manusia mo pasarong. Umaka kada 250 kada etala ni. Halala malempu mak baraka. Nanri wija-wija di madeje. Iyo pu di pabalu esesa. Sege 300 sabu. Odi ka kura-kura ya tatawarimoy. Asa 250 na sa iya dapi modalana. Di sana mah ada nasa talin pelik mula balu. Tadi kare. Aja. Ia dale nasa gruta ke jago ramah modale aja mula lungin apa pede mula lung itu dale pede mabele. Aja mula lung. Ia tu dale lai yoli ni. Pada manu itu. Bisa kirutu pala lumanu. Agak beda na pasapa manu sim pala lumanu. Ia pasapa manu elalan nola. Ia pala lumanu namu pala tasina saja itu. Sepisan nala na na lepang. Asa matu to rewa malai. Dega tapi palimatan re dua natika na puro. Ina tiasa pala lumanu. Ia ko pala lu dale tu Pak makoto tu. Ia ko pasapa dale ko dega narutu dega ka. Lai mak balu na de na tarala maka do ia pacoba. Allah yang Maha menyempitkan. Ia ko ka dale na Allah yang Maha memberi rezeki. Maka yo pui di kotolo mak balu de tarala makrem. Kami mengijo nak yanu lalu. Kami menakrawarawan nuku. Kami maji baca-bacana. Tapi tahu salahkan. Mapatarala itu nasam kami maji na paki-paki. Kata makopat dia tindak. Tena mungkin si sele dalek ta. Ya dalek na te dalek na to. Nai samaleka eken roki monro. Nai tato pa bolata. Dia nak kena salantara. Nah dia patu jaji ne patan tu dalek. Angka malaikat suruh mantra. Ya to mi atu ko tim sukses nama dari salantara. Ya ko malaikat dia mungkin. Iya.
Aja tamala saulu. Nah makada guru ta Imam Malik si Imam Syafi'i, rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu. Dan dimanapun kau berada, Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Nah ita bolamu malaikat. Aja no malah saulu. Pakan jaki ibadahmu tak kereso, nasabah itu kereso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya, capak sampaja loko sampajange, capak sakka loko sakka ibadah ke ibadah. Kegiasan, yang nanti asa sampaja tepat tuh. Ya ko sujud pacapurang ya ko sampaja loroy, tato kameman niya titilawi untuk mas sampajang asar. Ipa si sumpu meman. Jadi kenro kilo tetap berjalan menuju ke sholat asar. Ya ko mati ki ko palawangan tetap na mati ki ang menuju ke sampajang. Ina tu nak dato pandrita namo ko kaon rotin ro kumate mati sahi toka na sabak pura meman yu pasi sumpus sampajang ina ruyasan nia melo mas sampajang si bawan nia sampajang ya ko nia sampajang ukui kata dere ya ko nia melo mas sampajang okoi suju pacapurang magi na to mak beresal kiri kanan apa itu beresal langnya tau sirun tu misi batau masarang beresal lo atau na sabak idapi waktu sholat berikutnya beresal lalau abiwe nasabah ila pesengi waktu berikut setelahnya. Jadi mapa si sumput tuh si bawa malah peseng. Jadi aja lalu nak ada batu sampaja pinapa si mas sampaja mapa tu petu ya tuh. Egan na tu muruk tak kosong egan na tu jama-jama telau salah. Makanya ya ko suju pacapuran ni akan memang ni untuk jama ya ro sampajangnya. Ya ko tomate tak tuli jalan apalana. Nasabak pura ini akan ni jama. Ya na tu yasa sampaja tepat. Mega apa tahu dia nasa sampaja tepat itu saya sampaja mapet tuh. Cica micuku cica cengan aja tahu pusan ya tuh. Itu ya setapakoro ya sange tapakoro penak dimi pake untuk mapaka cawe ale. Iya ko baca ipake sikiri asana. Iya ko paringerak bawa mirana-rana mi tapakoro asana. Padahal yang apalanna. Tapi iya kongkar rokok nang kasuju nang kabacaan nang kaparingeran sampaja asana. Jadi itu sampajangi ibadah khusus mematoy. Yo po tapakoro namo komi galungnya wak dito. Namo komi WC tapakoro tapi atau gato ki WC tapakoro. Iya. Tapi atau pakoro na sanabita si jami masarolat bine masampaja sunat si saburakan. Ya kung katotama masigi na sanre-sanre na tutu matana na rana-rana ipap. Alina lori po Allah Ta'ala takut miti way matan na karena penghambaan. Itu lebih dirindukan oleh Allah. Dia gak baca pak. Tengerak ba kesalahan tanpa kita ba na miti way matata itu yang dirindukan oleh Allah daripada itu makanya baca alhamdulillah dia gak ngerah tapi katu kongka Pak Madar itu ya angka meto ima paya Madar ka makere-kere dah gaje itu kendok hije itu memang ami milau doang apa si sambu-sambu makatoni doang sami awe Okonya munrina dia mau pergi sakaragan asa. Ia koto milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Supaya mangami. Ia koto milau doang ia kodo rahmat di pangolok kelewe. Ia koto lak bala lay giling. Aja ni pangolok kale ko bala. Pangluyolo. Maka di manta Syafi'i aja membawa lok kale mu ko bala. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala fasya wal munkar. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi. Ipangloyoloy nanti Allahumma antas salam ipangloko ni ale. Ipagato to nasang kasya lira bari magi anang kemaseh rek min law doang. Ale na makurapahang. Itu ko Imam Syafi'i. Yana tu ampai de nawat dia susung ko rupai ko to kunu. To pura kunu de nya susuk ko rupai lan subami sujud. Ada aja bawa lok kelemu ko musibah. Apalagi kalau kunut nasila. Tapi Pak Dong ya tiasanya Pak Dong ini di bawah. Meki mak bicarogi meki maga ni sepang pong Allah Taala. Apalagi kok kusuju pacapurange illa dong terutama di makun raya. Nah sabak lab di masjid diterima dot tanai di arwane. Ya tu di arwane dale angka ku makun raya itu sitongan. 70% rezeki itu ada di tangan perempuan. Iya. Makanya ibu-ibu doakan suami tak. Ya kung kacale tasure beneta milodongan. Ya kung kahajat tak tasure beneta milodongan. Ya ko dia natambus padongan na tambay wi. Namigay kami milodongan. Tapi angkat tuwat tu makanya yon ri milodong. Ya ko tudang ipakatok ba ko mimbara untuk mengambil khutbah kedua ilodong. Tabuka pintu na lagi ukod.
Melo ilabu matan nasoy ko kami si areweng, melo tama kami magharibi Juma, tak buka to ko tu pintu na lagi. Matinro kita papesa di batang aban ni degata doki, makanya to ko tu ri melodong. O ko suju pacapurang makanya to. Ya komuni manu itu makanya to. Si bawah nareko macawe itama waktu subuh. Si bay monri na sampajang. Tapi ang katupak dongeng okui lalan na bangi. Ya ko bangi teh. Allah Akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah ya maturi baca syahadu Muhammad Rasulullah maturi baca hayal shalah ya maturi baca. Nah pertama kadalah haula. Kemudian hayal falah. Ya kuna dapi hayal falah baca nih. Allahumma rabb hasi da'wati tammatil mustajabatil itu dibaca. Tapi tanya Allahumma rabb hasi da'wati tammatil tania. Kita ambil hayal falah langsung dibaca. Allahumma rabb hasi da'wati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca. Tapi tembus itu. Nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabb hazi da'wati tamma salatil qaimati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Angka ko tutangan ko hayal falah ibaca. Maka dia Nabi siapa yang membaca doa ini di saat azan maka pasti doanya tembus. Aja nubat tarurangi bahaya ko ta pala ya. Itu. Tasapai. Angka to ko hadis itu hadis sahih dari Anas bin Malik. Sakira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian ini satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nahisap suara. Oh iya. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alena Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki tanrigang kaloripong Allah taala nasaba angkaki napasita ruparilalan na iyon romak barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk Pakdu paitan apakah cawe alimaraja talawipong Allah Subhanahu wa taala. Memagi-magi mina sama decita untuk senantiasa
mangululori pong Allah Ta'ala aniyapat dupai pangobi marajana pong Allah Ta'ala nasabari na wadi manjajili tiap pamase makoto paropay mang magi-magi na wadi niki ang kalulungan ni syafaat na alimalabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takblik akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri. Kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo ikape sa alewi. Melo ranna atau tungan linota. Melo pares sa alewi dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dua rupa. Angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah. Angka to peningkatan kuantitas ibadah. Jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna. Ia ko kuantitasna melo itambay jumlahna ibadah melo ibigaw. Di jaji biasa de mangkamo pas ibadah-ibadah de tajamay. Pertama jolo sampai kangi maka daya rui di rupa tawe atanna po ang Allah Ta'ala pasti ang kamanang atas salang pura ijamah. Aja na to maka datau mas sampaja atau dena sampaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana. Tau mengaji lagi madosa. Tau mas sampajange lagi madosa. Aga dosana pas sampajange. Nomor siddi salay lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Puang Allah Ta'ala nonroy mangolo nawaramparan na ningeram. Nomor telu dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bita panga kami ng makalasye. Yan na dito taong minaw nila sampajang. Maka de sahabat yang kagape taong minaw ko sampajang. Maka dena bita yan ang katawro ko suju. Dena lampu laka na. Yan na tupanga kami ng makalasi. Jadi telu kesalahan walaupun ia sampajange palagadosa. Palagadosa. Nasabak makadai ukilala na hadisa se ia ko nadapi waktu sampajang na melolo mas sampajang atan na po ng Allah Ta'ala umat na nabitaro nalay po ng Allah Ta'ala yatu tawe dosana napatadang idua onrong oko salengkana si bawa oko ulunna. Ia koroko isi bawa ko suju o kilalan na sampajange nasa nabita tak denna ia rodosana o kwe salengkane si bokuluna pada daunge poli ritakena ajue. Yana tu ampai na rekotame watu sampajange risesena tau to 5 sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na reko toroko si bawa aja to ni bila ko to suju supaya ia ro dosa mak dakeo ko salengkai makanja tak denna na napa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange dua migarakan mapunai baca na pake subhana ia ko toroko si bawa ko to suju. Ia kata rokok subhana rabbiyal azim, ia kata sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalagami matoy. Nasaba iya ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab, ia ko makadai istighfara berarti menutup. Ia ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka anak makaraki astaghfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malaki tip x napa itip x iya ro tulisange tatongko mi dena tak deng angkamu tatutu mi yana riasan istighfara iya ko al apu tasusui makanya al apu itu dua ron baca. Ia kata mas sampajang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini
wa'fu anni. Yang kedua ya kau ramalangi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya ro dua onraro. Jadi itu sampajange nalagame mato dosa. Tapi angka tu dosa dia nalaga Pak Bu. Dia nalaga, dia nama pacing. Napasipulung ipo ang Allah Ta'ala nasa nabita lau pi makjumana panalaga. Yan na tu ampay sampajat jumae palaga sesa dosa polok ko sampajat paralu de nama pacing nareko to mas sampajat paralu. Nang kapo tau din na sampajat paralu lo babi makjuma. Tapi dito ko sopeng de kaga. Peko ni kira-kira makwero. Makjumami nayero jumae sesanna mi yero na dosa ko sampajange de nalaga, yero nalaga. Naya ko de na sampajan na pokok na tu de nalaga. Iya. Jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe, ia tu sampajak jumae maka de nabita haro ramping bikin naisangi umakku jetu keistimewaan na sampajak jumae betungan na saro angkai na lolonga te ko lay mak juma na pasuku-suku ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sapa itaw na pagaji bi supaya wedding ilayule law masih bikin iseng. Nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pak katok bay barakallahu na pelupa taman. Kalau makrani pak katok bay barakallahu na pesigan rusuk. Napai marasa pelok na tolena. Ini jadi masalah. Padahal ia ro katok baju mae duan rakangi sampajang. Mak bicara lagi teko mak katok bayi degaga na lolongan. Yana tu ampai na moto mak kampar tu ko mak katok bayi te na teto agama. Dengan isyarat kakam matau marukan ni pasulla kam mata ka. Itu pun tidak ada gunanya. Itu bahaya. Na cume-me ka tau de na pahangi Pak. Iya to na tu ampai pak katok bay lay ultimatum o kunabita aja na malampela da. Iya ko katok bana nabita ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katok bana nabita makamuti ya ka katok bana nabita iya ko ibaca dega dapi pitu menne. Iya ko nabita makatok ba 5 mi menne apa menne na selesai. Demetto na tinrota. Iyo pwede naman dari 45 menit de panapaja. Katalutay katulutulu de panapaja. Yan na to ampay salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko pikir maponco ikatok bana nama lampe sampajan. Kujumai. Jadi tapi mau tato na sabay ako maponco ladai desa kadagame na pau. Ini beratnya. Kemudian maka kau nak dega ga tau de na punai dosa. Makanya maka itu Allah Taala innallaha yuhibbut tawwabina. Napoji po ang Allah Taala tau malau lisue toba wa yuhibbul mutatahhirin. Si bawa napoji po ang Allah Taala tau napuji pacingi alena. Jadi nak kada inna Allah yuhibbut taibina. Makari at-tawwabin. Ya ko makari taibina. Napuji po ang Allah Ta'ala tau cicang ito ba. Tapi ako makari at-tawwabin tau malaw lisui ito ba. Napuji to po ang Allah Ta'ala ko to limalaw lisui atan na to ba. Ang kami matuti sa dosa langganan. Iya dosa langganan. Ura ni natobakan na jamas sih. Maka astagfirullah. Dia namin tamato mana na situ. Maka astagfirullah. Iya. Tau pacai-cai rama koto na salah. Macai si kak jerona. Wacai si rote astagfirullah. Iya ko ba aja tu makere-kere sih. Iya. Iya na tiasa dosa langganan.
Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus-menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkato, nama ke ustaz tu pacicira pak. Maka iga ima tu pacicira, kalau tu imam magalak si salah, apa punggawana setangi monrongi. Iya, agana ya tu paboto, nama kadami setangi ko bana jagai. Neto imang ide kahaga tu pengurus masigi, kepala kampung, imam, ustaz. Den apa aja non roseta tu. Apa punggawana monrongi. Apa ya ko nak guru nami denu le palesei. Makiro. Jadi ya tu pengurus masigi bandahara jenderal na setangi monrongi. Iya. Iya na tu ampai de napat tu nabita nasuro ki milau alin rungan lori pongala taala. Nasuro ki milau alin rungan. Nanti di sini kita akan nanukan. Nasaba iro kilalan nagamay pa suku-suku mo. Apa de tu gaga tau mule pas suku si sangi pada nabita. De gaga makada iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna, de gaga. Angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutuk. Tapi aku masih dak kadiga ceyoloi. Angka tau ku suruh mas dak kadi sisa na lepat tujunah. Nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampaja sunnah na de gaga kalai. Angka tau magala ma puasa, sinin na puasa sunnah na jama mana. Tapi kusur masa pejasuna baki tanga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian. Dia itu nak cerita mas sumbang. Aja nah turusui. Wadi jaji nak kalah kio kusikiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu mabasai. Tulitat tak ya asat tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu. Kau mabasai. Tapi namo pas sampaja tay ko masikii. Ya satu tahu agar istilahnya. Iya. Mandari tu makara te we kuiri tayanu pas sampaja dene nya tau mako aseke lah. Tigre. Berarti masalah ro. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abasaki. Ya komeki asa tahu matapa sampajan. Tapi namo pas sampajan ipa ko maseke ki dena kada tahu kanja mak palinga makra pas sampaja bawa miatian. Maka seke. Tigre. Iya. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi ya kong katau maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu magalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tu gak tahu seke situ kan apa iro dale ganda mina lebih dia gak tahu kurak dale na. Jadi aja na milau. Ya na tu ampai pak papasangi. Maka daya rui di tugas ta aja nagala tatala dasar maka daya gana sabak magala ka nasabak maca ka nasabak pengalaman nga iya ampai pole dale kude. Deno kutu dale tak gatu. Iya kene galak na tay makareso nang kadale na patasino ko galunge si bawa guru ko palabuhange de cayolisogi. Iya kene amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi na mega mancaja na guru iya kene baca nasogi teh de naga ustaz mamotor apa kaplak lutumana nilo macarama kene baca jadi tania watamu makareso tania to acamu mapikiri aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri macam memang iputar adui aide apa ya kene acana teh mapikiri na lolonga dale ede naga dale na sapingi na dia na pikiri sapingi de tono ko akareso itu tak gatu dale cuma nasuro mi pongala taala makareso tapi deno koromonro tanya akareso na pak makai gak tahu maka wata makareso. Iya lalu kok ku ilmu hikmah aja mau gak tersinggung kan. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Natia lalu masa pada lekoni nasuru istirahat.
koki ilmu hikmah maka daya nang katawan ni pinapole dale na di na pamanarang itu makoto itu pole pura. Pak Mandar yang kawita patasi motor patasi itu latih tate saplosi diweni digagal lampu na motor na si pangering-ngering capu mati na ngongkoso ka motor dito na ako sope dito. Iya dito ka na sororang maka dito pandrite demi matto mabele baraka Iyero matan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali na sabak magay makunrudale. Itu. Tersinggung ni matan na soy. Nasa lausia ini tulang kamu pematindro dan rezeki yang kita cari di malam hari tak resa-resa gere ini mak jamawan newe maga yana tu ampai angka pawat tu pa tapa pisau jama-jama lino macawe tama mangaribi ya ko macalla ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni apa menre to ni manu ko tu maceke Dena melo tupuja manu etana na koko itu menre di maceke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro koto melo lolonga pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon subra bil falak kulon subra bin nas akaci cemana mi baca. Ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi. Nasa tau pandritairo dalam ilmu hikmah. Jadi yai di tomatokku mak balu-balu magay ko may masapa-sapa dale ya namelo labu matan nasoy tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon surah bil falak dan kulon surah bin nas ipan nanunga dale na tute pada webusi surah ke-91 dan 92 dan kan kalau kulon surah bil falak kulon surah bin nas kacapak na to 113 dan 114 iya roh. Jadi menyamumuti baca aja mau tak apalah kita baca mui. Iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca iya tu ia lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui maca ko pas sekolah. Tasuri baca ro. Yo pui di anak takomelo ilabu matan na selai mas selfie. Samset gare setan. Iya. Yang kedua palawangan na mangaribi isa tapake guna laloy pasangi ya bu pak aja na tasalay masigi eko deto gaman dasa upura ki masam paja mangaribi ade pigau asam paja sunna ki okoro ya kuat ding aja na tabang aja okoro ko kautamaan lalu nga tanya angajia nga ko palawangan na mangaribi isa ya miron na angajia nga komelo itlabu matan nasoy. Bahkan suratul waqi'ah iza waqa'atil waqi'ah kanja nati baca imonri nasarai magai nasabaiya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat ya ro malaikat emelo jaga ko wanin noni ya ro jaga asoi angkamopi matu ko subuh siruntu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ya natu dua sampaja subuh ya salat yang disaksikan para malaikat Salat asar maka dia Nabi terjagaiwi. Nigi tahu dia nasam pajang asara. Selain dia berdosa. Caputui amalak nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayana. Nama kapo ya tahu tarala sampai pajang asara na. Nalai repah. Ini salat asar ini. Kemudian. Iruna mengaribi ise angka sampajang okoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampajang okoro palawangan na mengaribi ise 2. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jama. Di penangka di 20 rakana sampajang sunnah palawangan na mengaribi ise. Don rakang. Pengupuna namukulu Allahum. Inna ataina
Maka dia Nabi dalam hadis yang sahih, siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat, sholat sunat mutlak sunnah antara maghrib dengan isya, banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana, ukilalan surga. Yang kedua, angka kutuyasa sampai sunnah awabin. Ya sange awabin sholat sunat kembali. Tau rewa, maginya sarewa pak. Apa iya rona sia soma karesoki jama-jama lino mangaribi urusan akhirat na urus dolo betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to tapi okui masigi iya ro aja tasalai masigi mangaribi isah aja ni saliwan na masigi tonroi okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunnah ki annar rakana sembaramu pangupuna tak don rakaci di beresalang aja na dia tari pangupu pak mega tu masam paja sunat dia na tari pangupu nah sesunatmu aja sih sanape mu jamai namo itu mu jamai sampai paja sunat to biasana erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah yual kafirun kulullahu alam nasra dan alam silahkan tapi ia sampai jangi enam mirakanna 2 rakaci di birasal lagi ukur nak osangi mutalaka 20 toh tak ada pernah kata jama ya roh aja nak dia tulai apa marep-repat ke itu na jama iya na 2 rakange na rakane 2 rakaci di birasal lang awabin asanna orang kembali angka to maka dah sampai jasuna toba na sabak fungsinna maka dia nabita siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya ko biasa waktu tamalolo jarang mas sampai sunnah tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandri kau istimewaan. De toa kada tajama ya soso de itulle ya. Iya kode tulay na mo cicam ni si minggu. Iya na mo cicam ni de to tu nak kada mesti soso kasunna mo ye. Pada mo duha ito. Iya mi kong katau mulai malas soso makanja. Tapi iya kode tulay tako ang kagagata na mo sisa mi si minggu. Kode tulay sisa si minggu sisa na nasi ulang. Talingkari man iba kalender maka datang lasi di tanglasi di. Ya kode tulay cica si ulang iya to na ko ramalang. Mak buka puasa kita zaman ni. Cica nasi tahu. Ya kau demo patulay. Panti pura tajama lah kutu. Panti pura menjama cicang. Rogi mi ko ibadah sunnah na den sisa nang kanijama. Tajamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi tahu usahakan isam paja sunnah mi ya, ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya Pak? Tak bagaimana angka turunanna. Angka wajib, angka sunnah. Nabi Tatomi pakoro, ya sesai de gaga. Ya Nabi Ibrahim, perintah puat de gasa perintah Nabi Ibrahim. Ina perintah na pong Allah Ta'ala. Wajib manang ha? Nabi Musa makoto, loko makna wajib manang. Untuk Nabi tak 2. Angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib. Angka to Nabi te ya penang kurang. Ya sangi sunnah. Itu kira kemana? Haji wajib, umrah sunnah. Sakka wajib pasidakka sunnah. Sampaja wajib angka sampaja sunnah. Sahada wajib, salawat sunnah. Kemudian sempajang wajib, sampaja sunnah. Jadi iya sunnah ya natulok ko syafaat mato Pak. Iya tu wajib ya natulok ko pamasin. Makanya maka itu pandrite aja lalu musalai sunnah. Apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi Pak. Kato mak bereja makmo. Pada nak ko imangi acuri menyama. Acu bani ko imangi. Makanya mah itu kuto makmo Pak. Makanya mah na rokok imangi rokok ni. Acuri mangi. Yo pokoto imama karaji. Apa alena pertama tanay? Iya to na to ampay. Iya to ko onro kami na makanja o ko masigi Pak. Konro kami na makanja setelah imam.
Iya koy mon rin na imangi makajalan. Pitu tahu koy mon rin na imangi makajalan. Apa pasele na imangi itu ko salay, alin na to tu palam koy. Tapi aja tama ciga ko de gatis. Tabat talayolo de gana po. Salay imangi ang pipigaw. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kaya kami namakan sab dalam sholat berjamaah. Sab pertama bagi laki-laki di depan, perempuan yang paling belakang. Tapi kaya makan sab belakang. Ashabul yamin. Iya nilau doang tu malaika ukoi kanan na imang. Pada ki sab pertama, Pak, masarolat di ukoi kanan daripada kiri. Tapi dia na cocok ya ritam. Pak Mesa lo bakir. Atau nakalangi tahu na bawi mang lo kurusunna. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makre keutamaan denawat dinarubah hukum Namega tahu gara-gara keutamaan napa saleh sesai. Pada nierona maka dasa pertama kena mina makanja. Peko ni misalnya ko sabka tujuh. Nah kalagi binasa jabana pe wacu ya mak bere jama jolo. Na guru-guru teh nasarnji to macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Ko kalomba kedua. Kalomba pertama ko ka sabka tujuh. Tapi aku dia to masampaja pesangi pura teh masampaja napa to masampaja ngidi. Sak pertama na wonroy. Iya na tu ampai angka tau panrita maka dia sangnya sak pertama tanya ia tu kuimon rinai mangi. Ya sangnya sak pertama iya masih jaya angka. Namo imon rimon ro. Karena tu panrita makoro. Kira sak pertama ku jumai. Nampai tate sapulong kami menu ku masih jaya. Yana tu sak pertama namo imon rimon ro. Pak maka tu nasa kalasi ko kama pita na lupa tama mata rolo sa pertama boy tapa malolongang apala pada untai na silolong utongkai piko nih di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu tapi makre guru takalisiden ring almarhum almaghfurullah iya ko cia ko mapangewa magampang asija ko lo na petu dango kor pamulangi dia mapangewa manasani melolongang itu jadi itu kuncinya kemudian dua nak betua yolona mangaribi munrina mangaribi latu isa kemudian yolona subuh wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara sekitar setengah jam melona tama subuh atau 15 menit melona tama subuh itu waktu makan jala ada pak yon beristighfar Papo Allah Ta'ala suruh ki. Okuni ron-ron milau toba makan jalan dah. Iya kutulai sempak ki asam pajas sunnah toba ki okur watir. Iya kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar. Pangulunna istighfar. Tapala mo to? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapala mo? Di kapang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Iya korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google engka tu huruf G tauki sayyidul istighfar napa tabuka okor katu mendre iya naro ta cata ta suri anak tamu kirangi ta apa lagi maka dai nabi rampi langsung ini degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro nabi tamakada degaga pak dongan napaturu puang Allah Ta'ala nalinga patarri iblis gang kaboro matanna kecuali sayyidul istighfar nasaba nigi risalasi dinna pallawanganna atakku ummaku bacai riwani cica tepat na baca riwani namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamin maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca ko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamin Puang Allah Ta'ala makada.
Itulah yang membuat iblis menangis. Rogila anda ki kode ta apa ya ropa. Malampe mo pikulu Allahu na yaro. Apalah ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apalah. Dandu na pala mana. Apalagi ko yaro atong-atongang iwi. Nasya sosiwan ni akasiratu mi atu tabaca. Buntu tongang kode ta apalah. Iya ko makunri otak tabu ya tapura mak beresal lama sampajang ya tapura milau doang aja takat dek jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran. Ya kong kagagay baca magampay apala. Apala nih? Namun ya rodek to na apa ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id. Ipatadang 5 oko sarai. Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya ko pak kepala korang. Nah baca surah Al-A'la. Nah patadang tapi bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an sanukari'uka falatan. Sanukari'uka falatan sa itu diulang 7 kali. Ya kau pakai kepala korang supaya dia nama gampat tak deh hafalan. Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaya tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru Lau ki buru baca mana ngasar nate ko tu hajian lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale patah kalupatuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Angkaya sekajian tasawuf hakikat iya tuh pat tasawuf ada adab. Mapamulai pakaian na melo na pakai mas sempajang na jagai. Mapamulai anrewe na jagai. Apa iya ro pakaian ang kabima to ko hadesa maka dia nabita. Ya ko angka tau mali waju-waju 10 dirham. Ya ko di lama kada 100 sabunan liangi. Asera pulo na sabbu dihalala 10 sabbu diharang napake mali waju-waju napake ya tu waju-waju mas sempajang maka dia nabita pura deni tarima sampajan. Dena karena nabita dena sah maka dami deni tarima. Asa sampajan tapi deni tarima. Hati-hati ki waju-waju ya. Apalagi ko waju cale. Dito ka cale oke. Dia nama rigaga waju cale. Ya ko waju pak bere dia nama rigaga. Yang penting ya ro waju jue taniato mancaji perjanjian. Kapasidah kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi tau do ka. Itu masalah. Aja. Ye di cale ya sidak kaki apa angka hadesa na nabita
pitu tau kasiasi musidakai ko jumai musuro milau doang ko pada pak dongan na ko 40 tau matepa. 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai di hari Jumat. Ini tuh nak Nabi tekongkang kan sahabat makutana, we metani pura aku boting ya Rasulullah, dia kasih keturunanku. Maka Nabi ta sidakai kopi itu tahu kasih ko Jumat. Musuri milau doang aku. Mengalahkan 40 ulama. Tahu kasih ternyata tahu peri. Kau tahu kasih demi itu gaga. Yo pokok tahu peri tahu madarekin. Angka motorok na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawal lo materima BLT. Yan angka bantuan tapalo makibuat surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Nalasay ulo na Pak Camak. Ternyata tahu kasih tu tahu peri ni. Ambok darekin ya sananya tu. Cacapu tahu make tu Pak. Bahkan madar yang kata Pak lebih cek dek waramparana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Tahu sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta. Makanja tu koto mabas sama bere. Apa iya tu tahu tamai suruga sitongan napa. Tanya waramparang. Aga pale. Jasana okko padana rupata. Jasa. Bukan harta. Ya kong kadita si 100 miliar okko bangi. Maka dami tu tayo tahu mangoh. Tapi ya kong kadita namosi di mejuta. Tas sidakanyo ko bali bolata. Maka dia tahu pabasana. Dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate de nalete lako anak tatata itu 5 kada basa patu ambo na itu nanae biasa. Iya na tu de na paja na rampe tau. Iya. Jadi makanja tu nareko to mabasa na sabak de na paja te rampe ki. De na paja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah. Asumadakka na pinong sapatun na naludu sapatu botna napake masero wae napa na pinong niya sumadakka maka dai po Allah Taala upatami suruh gaye nasabak magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga tomi angka na wae rinong naling niya sumadakka tapi itu karena jasanya iya abas sakit Pak aja tamasake bas sakit Pak makatongato tiga apalagi kau to kasih si mo pa cedek mo pa waramparang agang kundangi masih dakai apa iya tu si pasidakan atau kasih si denu lekala itu sogi itu denu lekala apa iya tu agama ya Pak persen minita tanya jumlah persen ni paling contoh siaga persen sakai sakat mal berapa 2,5 ya kong kadita si 100 miliar siaga sakana 2,5. Ya kong kadita cik di miliar siaga sakana 2,5. Pada 2,5. Tapi jumlahnya yang di situ banyak. Yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega. Tapi aku cik di miliar 2,5. Tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kong katau kasiasi angka dina 10 misak budina pari kantong denaga ko bolana yemi robah ko kantonna 10 sak budina na lalo celengange nalai 5 sak buna sumbangangi berarti 50% waramparan nak bere ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasti dakano nak ya tau kasih 5 sak bulan itu karena persen. Jadi aja tama boroi di tau sogi maka deh ya nu masumbal 5 sebuh iya 10 juta siaga dina ko rekening ya tau sogi 500 juta siaga dina tau kasih 10 misakbu ya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi Pak 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sebuh tau kasih ona. Karena persennya masing-masing 50.
Yana tunak kada atau pandrita asidak kami menori watu kasiasimu nasabak dena mulai kali pasidak kamu nare kosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasiasi. Ilau doni kasiasi. Aja na mega po. Cek dek mo. Ya nang kadita 10 sak buta bereng 5 sak buta pemakada malaikat 50%. Papedale mo nak bereng. Ya to sogi eko sira 7 tadi nene suruh mak bereng 50%, mapat di ulu. Asana 57 tamuala. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro, sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa, Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dia ngena. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu maraji mak bangun masjid. Maraji itu pandanungan. Pada itu panitia masjid mak dupa patu. Angka goncing Inggris. Angka gonci poka. Angka gonci kunru. Angka gonci pas. Mak dupa patu ke panitia Pak. Kaya sa gonci pas. Sini minis sana jama. Apa tu lampu bawang. Disuruh mapajala kaset na mapajalangan mapajala radio na saya bisa kosel ima tu. Suruh mapajala kaset na saya bisa ngi. Gonci pas. Sini buka pintu bawah na patu lampu pura ni. Disuruh lagi dia disangi. Angkat tu gonci Inggris. Oleh nama mana melok jamu. Ali na to bang ali na to kamal na to masaring na to pajala kaset na to mapatu lampu. Ali na to memang cajima. Gonci Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mako tu Pak, angkat tu panitia gonci poka. Isur mah patulah pura sai kosle itu betul. Tega ni sana jama. Ya kong kai rapa itu yang kamu itu dah mamako. Ya na pura na rapa teman remak deh ni. Angka mako tu. Angka tu bawa ka pabicaran na. Makanja aku maki. Sisa nama jama tetat dengi. Pakai kasaran na boy kapagah. Pakai ka protes na. Iya. Ang kamako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tu pengurus masjid itu teman taru-taru Pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan ni. Iya. Ya di imangi yang penting mengelowatangi. Tabaca ni baca tah. Ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya romak mung itangkali makai cigak nasib ya ima wa duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni maju na sejan na alam nasr tu betul. Makanya ongko ta na tabaca Pak ang kami matutu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to masampura mak baca patay na tapay metomo ba. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu. Angka to sahabat alam nasra. Angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Ia ko mancaji mangi 5 tahun mancaji matuli kulullahu na ganrusu. Nalamo surah liang tapi dia nakalain ko dinali kulullahu. Ina na protes jamaah na nasa majin tuli kulullahu ne baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de umelo. Ya saya kau dia musapaka lalu lapor kau nabita pak nabita suruh ya kau makan nabita papi selo pajai jam-jamang. Ketika dipanggil lapor tu kau nabita makan kajero takai manca jima tu likudua lahu nagan rusuh. Nabita mana kah kada oliranya yoli. Tanya kada tu likudua lahu juga ada membaca. Maka memang nah satu ngati ya Rasulullah. Ia pajak sedih namanya ma papenda di kau baca kulua lahu. Ia pernah husuk sampai jaku kau baca kulua lahu. Napa ni kulua lahu puang Allah Ta'ala mana je na jelok. Maka dia nabita nasabak papujimu kulua lahu. Sila lonang ka malaika podanga. Maka da si bawa ko matu kulua lahu tam suruga. Napa ni anagan rusuk. Padahal ini na baca kata luna peroko. Dia na marigaga Pak. Dia na marigaga. Cuma ia rosurai koto mas sempajang. Ia kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir Pak. Ia kau pikir sembarang. Ia kau pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya sesigilingan rakaat pertama ya le kulullahu. Rakaat kedua ya le duha.
Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut-urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya kok rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian qul huwallahu ya wana. Aja tapala yolo ya roh surah mundir. Makarroy tandena harang as-samati sampajatta makarromi apa sunnahnya ditertibkan. Ya ku pikir ya. Maka dapik ko ni ko kulong surat binas Pak Ustaz na baca rakaat pertama. Nampak campuran niya ti. Maka dari guru tasuro ni mula ni pe rakaat kedua. Ya siro nambah. Makiro. Ini penting ya. Dena salah Pak, maka dena kada dena sah. Angka kami mama kadai salah-salah ni de makarromi. Ya sange makarro kebalikan sunnah. Kebalikan na deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aje atau tata palayolo makarroy nasaba sunnahnya aje abiota. Ya ko masuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroy. Apa sunnahnya aje atau wejolo. Ya miko tama ki masigie aje atau ipalayolo sunnah. Ya ko kata tama sige na aje abio na palayolo makarroy asanna. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matin rodeta jenne makarro itu. Meki manre deta bismillah makarro ya tu. Manre ki 5 abio tata pake makruh. Tanya haram makruh. Ya sange makarro deni pigau sunnana. Apa iko tajame sunnah. Maka tiga makarro jama Pak. Termasuk itu pernah sampajang. Nah dia tu sampajang sunnah. Makruh itu. Nasabah sunnahnya salat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang. Mestinya mas sampaja sunnah ki. Mapakaraja masigi. Tapi itu sampaja sunnah. Wat dingi do bolo. Niak napa? Wat dingi do bolo. Kumacipi ni wat tuh. Maka lagi taluman ya romane. Nah dia pawas sampaja sunnah tetul masjid. Metok mas sampaja sunnah jenne. Tanpa siga bunyi niak na. Diniatkan sholat sunnah tetul masjid. Sekaligus sholat sunnah udu. Wat ding si disampajan na 2 niat. Ko sunnah. Jadi ko wajib dan wat ding. Sholat sunat rawatib dengan sholat sunat tahiyatul masjid bisa. Apa ya kok pada itu puasa sunnah? Wadi mah puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Karena tu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah 2. 2 ibadah dalam satu sholat. Bisa 2 niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Akhirnya jadi buat ding itu. Kemudian Oko niko mak bicara hakikat ki maka dake gasitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya ko ya siddi sempajang ajak lalu Pak namo maga repata tajama lalu aja nai di mator isampajangi usahakan ina sampajangi mator ki apa ya tu ko di mator isampajangi mes biasa sarak to masa pajaloro atau 5 kadaki matupi. Tapi ako sampajangi matoroki ya natamo waktu na zaman. Iya ko ipatujumui sampajangi namuti linoy mak baraka. Makai katau Pak Magalu dia nang kana sampajang. Biasa upoda makada setahun ni Magalu Pak. Pada boy mini 40 tahun ustaz. Makan mas sampajang-pajang meron nakada. Ay de na iya ko idapi si jam sih. Iya ko turep pasi de sih. Pulok ko mani ako sarang-sarangi de ka to no galung ito sampaja sih. Dako ato liminlaw do man ya sarangi makuye upodang ni makadaka magapakalino tak salama magalung de ta sampaja. Asa itu 5 kumije makadaka ta coba gere rubaye. Namuli mamya galungang atau telu as sampajangi agalutoki tapos si timbang si bawa ya rodena tu mas sampaja maga. Apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu dia tak sampaja na tu 5 kumu ya berarti ka masalah. Iya, ta coba gere as sampaja ni tak galuto Apa namun tu balawe mi tau tu manri asin atau pas sampajang. Iya, apalagi kota nanaki balawe agak sana ko balesu. Balaw mato tapodang ya tu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara ya pak jatagang yung kupong Allah Ta'ala apa ya pidi nelo jagay siya gatomi kamampuat ta ya tarewa law bolay salasay o koki lagi balik bolay mandarinala gagay
Balawe madari menre mandre resa ko boleh. Mana sa ko di boleh. Apalagi ko kigalung Jadi aja nih di jagaiwi. Puang Allah Ta'ala tasuro. Tapi tapak aja tangan tapodangi. Maka deh puang. Angka kasih aga-aga tanah Beji amma na wadding salama nang kawadding udupa untuk keluarga aku nang katawadding untuk agamamu. Ang katawadding ubantungi masigi. Ang katawadding ubantungi anak yatim. Nang kawadding pake maka sige puang. Milau dong itu. Iya ko matuman ri balaway tapodani balaway kada ya aja mon ri karo to kasi si meman ri. De itu gata wana papasantar ring ko mon ri manang itu. Tapi tapasu isakka na. Kaya tu sakka wakka sekke rakka. Si cawekat tu. Iya. Ya nasakka wakka napa di komeki misangi dale tamenre sakka mi pak. Iya ko pasti dah kade tulay. Iya ko pasti dah kade tulay misangi dale takada menre iya tahu no de tulay. Pe ko cara tesi. Ka sakka 2,5 to. Iya ko iya tahu nge mapasu sakka ki 100 sabuk. Na tahu pe mapasu sakka ki 500 sabuk. Berarti na talu papada tu persen menre dale ta. Iya ko iya tahu nge mapasu sakka ki 100 misabu sakka ta. Na tahu pe 50 misabu berarti no 50% dale ta. Jima gampa tu komeki misangi dale tamendre o ko misaka ya jita reke ngisaka ta tahu maka da iya ko paneng per paneng iya ko mal per tahun magampa moje tu pasu modal pokok pasu inrang ya ro berkaitannya si bawa ya ro kebutuhan pokok pasu iya ko angka karyawan ipake alengi gajina sesanna keluarkan 2,5%. Maka gampang reke. Ya komi tauki komi galak dai tapasu ko idi aja titai tarik bani teh nareke ngina palena pemalai apa ya ko pasida ka kami nama kanja pak de naga cau tanrei ya kong kata milau sumbangat tarik bani goncingon ro dita de ga cau tanrei tu pasida ka angka kau komu leparangi de ga mengaku memang nih. Iya ro pasidak ka kami nama tanre kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milau sumbang ya lek bani goncing kadang katun ra di ko perong ka goncing na lono muala. Ale na manusia sia menala. Tapi iya na pasidak kay wat dingi pake burai lasa na rekode kaga dokter mulai burai ni. Apa deniris sama kada siaga nala. Yana riasa sadaka ikhlas. Apa tanedi gangkai tau melo emi mak gang kemalai. Ya miroi di todi kali-kali nasa ya manakon nalamanang. Tapi ya manakon nalamanang. Salama maka dia tahu pandita. Ia komeko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno. Ia di dame mapuang Allah Ta'ala rewak mati lo kualena. Ia miko maka dai diku merakan itu. Ya nang kana ku capak na ai. Tapi aku maka de alena me mamipuna uparewa kang lo kualena. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa memetom supaya tidak terpengaruh. Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Nah mustahil tahu tuh. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Yawana ya roh aja tisangi maka desya kata sumbangan. Ya ko tolo masigi pasigaru-garubani dia. Ya nalalo celengang ikoti bani silam padu lampa tapatamu ko celengang aja nanti tai maka di siaga. Maka di pung Allah Ta'ala nigi dia taku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu parewakangi. Iya. Pung Allah Ta'ala maka da hadis qudsi ya. Ya ko nalenga de na bilangan nga uparewa kang de to bilangan. Yo puidi madari malauli si gatang di sirati sorong temat tama. Nasang salah gatang. Tapi dito kagak ko di. Yan na to ampay pak bu katu carita na di siratu esak bu sibasi di sisa bu pura ma pangewak. Maka dia di siratu si runti di sisa bu na salakin ro boleh. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita manya nasang ngidi tuli makanja onrot teh. Maka dia di sisa bue de mak de kasih gatu ya. Tuli pajak mak ya. Tuli jemu mak.
Maka disiratu ewe ya naruh tuh usapa ko nas pada mu masa mamu iya ki buana. Usapa ko kato na Pak Camat di runtuh ko. Sapa ko Pak Balu oto kenro je lo de ko gawita. Aso de me ngaga ko to ko matu ya kasi Pak Balu onji. Maka dia disisa kue tapi hai disiratu angkato onra dia nang kau runtuh ko. Maka dia disiratu kenro nasang ko celengan nama sigi. Anggota kumanam ya nasa ngokor. Nah kare disirat tu ya angka muka tu tapi ya ko igat tanga isorong abe matama. Makanya tu Gus Dur natolai ya tu gambara na disirat tu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue Kapitan Patimura. Mak bangku dia nak baju-baju. Maka dia kome kalau masigi sapai di mak jasa ena masongko. Kome kalau darah sapai di mak bangkungnya dia nak baju-baju. Yo pui di kota melo masigi di mak bangku mi bawah. On roton atau 5 pangewa panitia masigi. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas ta istilahnya pekoi. Ya koi apa mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipan nanungan. Namo mani cede. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ku pure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka dia nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10 lai bangungan ngi hotel o kilalan na suruga. Namo dia na sampaja. Iya. Namo dia na sampaja. Ya nauto na kosu elei na baca kulu Allahu ka 10 angka hotel na ko suruga demi na tama. De na tama pa de kagunci na bawa. Tatay janci angka hotel ta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel. Yan tu ampai pa sampaja subuh. Aja je tarewa pole masigi ko de pa na masiang nopi manu tarewa supaya malomu dale yurusu. Yan ang katau pusamo pitu na rewa marajito tu na urusu dale na. Ande na karesoiwi. Yan tu ampai na mo tu manre wede to nawat di matek kalima ya makohi. Kapa tu tau manre pades kapatore di mana? Nakarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro bale makai bela tolinala maloro kalipa na layase. De na wading. Yan ang katau malaga na patek kalimana. Yan na de na urusu dale na tu de nalay. Tapi ako kata ukoy miyolo na nala. Namode no rusi dale na tawe murusu kang itawe patujo ngang idale. Tata tulingar akong kagagay bagi. Makotiha. Yan tu ampai idi ogi ko mapalenaan re kong katamuna na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Paham ya? Yang kedua di makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Ajo. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mangunya itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur dia sek nama kun raya ko rapa inama tu timur na yawer rapa tong. Akhirnya masuk na. Tapahan nih. Itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah Pak. Nama katanya larangan sitongan nama kokoan aja ama tahu. Saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang Pak. Saya sering tegur. Kega. Larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah iya anak muda mah kok sulara lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring itu menutup aura. Dia na mela kulaku anak darah itu nang kana darah to lilimat manreli o kon rotin ro na sa baraki. Palai ko matanga to ni dio ele pajai ni.
Nasorosi pa saya tuh. Makanya makadamana itu teman-teman tariolo pemali karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Biasanya pemali ya kamu pigau ide madosa cuma napangaruhi kehidupan linomu. Itu ya itu rasa termasuk tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh dibacai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu dibaca koto tama boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto tama no pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu tuh pintu na jinnya aja na tama. Pak itu koto boleh joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutup de na taco tama. Napa ibaca assalamu alaina ibiresalangi alewe. Napa wa ala ibadillah soalnya dengan malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kong dia tu nabaca tay ko tamay bolana de na mapalla ya tu bolay nonroy tulis sejuk. Yanang kabola to lima kapalla yonroy jala kipase to lima palla papena dingin menamaca ke ko to masuk saliwang suruh baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katu bola pak mapalla itu yonroy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dalle dibaca ni kulullahu akatallu gato makada kacicam. Tapi aja mau tatat tong ko pintu tak baca. Masih lah sih matu beli bola tak ada lampi padon na beli bola ero. Itu tama moki lah lalap baca kulullahu. Itu bantangan-bantangan itu. Kemudian ukilalan agama apa? Madari katia makada. Sebenarnya kita ini ya rona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalu taala dale macarepa. Taruh ni macarepa lima tak anu mapacimu yalah. Daripada mapaci lima tapi tololongan dale macarepa. Biarkan kita menyentuh tanah. Taruh ni penuh lumpur watah kalewe. Macarepa mana ngalele masapa dale nareko dale halala mu sapa. Daripada mapaci ngalelewe tapi dale macarepa lolongan. Pak make gatau mako papa mapaci ngalele na tapi hais. Dale na degaga. Aja tak kecil-kecil maka datang kamu makoto meniap kapakalinong ede maka gatau pak masesa. Iya ko ya pak bukan dale nomor si di suratul waqiah nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang nomor 3 pas sedekah. Terutama mensedekahi kedua orang tua itu membuka 700 pintu rezeki. Beneta tasuruh milau dong pak katoje tu bayi ni maka kundru tu 5 HP apa tolasi sang ang kabayi tu 5 HP ni apa tolasi sang ni pak. Nay semana ngurusan natin na semapat diwatang yan ko Surabaya. Pura na bos sepeda yan ko Kalimantan. Mapat di sini yan ko Malaysia. Padalang kay laki na jamba-jamba di Nisan. Dito ko ajo ano di kato ko sope makoro. Agyo nang kamako to lipasang status. Ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook Apa ya tu Facebook minimal 5 tahun mita ya tu. Masa pak, mapangi si balakay na tapamaki buat status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Apa malah gambar lope-lope pecah. Angka ni dudai magalae mak ganggu tapamakome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nanti solusi ko Facebook ini kebuktikan. Tak coba nih garek penri ko Facebook tahu kio koro. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa noki mi makada up. Tega agak milau rekening.
Jadi solusi ko tu masalah ni. Ya kung ka masalah ta ala ki wajenne asam paja sunnah ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nasabak sampajangnya langsung tembus laku pong Allah Ta'ala tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sih itu nilapur. Makanya ko macan ringin lah kay tabu aja lalu tayo dong asam pajangi. Apa iya ko milaw dongi macan ringin ko siningi. Milaw dongi po papaja kasi na catak malaikat di panalapur. Salasa milaw do siki na catak si di panalapur. Apa kami si pinalapur malaikat. Jadi ako satu na candri laki tapi sa kawin na di panalapur. Iya. Tapahan nih. Makanya ya ronabita milawi pakakasa aku pong Allah Ta'ala. Alenga pakakasa pong untuk umatku. Iya wadingnya dena tajang kung kakabutuhan na lansu pawal lokori ko mangilaw. Maka diturunkan na perintah sholat. Apa iya ko pak dong kami si pinilapor. Nama kayak gatau milaw do tuli baruba aso sini milaw sepeda salah milaw motor orang ba milaw auto. Namo malaikat stress to. Nasa kaya gaji itu lapor. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubah ya lena rotilau. Aja tak ada deh barang mangingi. Mak pada mi kong kana tato ina to lima kana ta mak belikan ka sepeda mak belikan ka sepeda angka si mak belikan ka sepeda boleh ki kantor mak ada ka sepeda aku meki matin ro mak sepeda si minggu mito lima kada mak belikan ka sepeda pasti telia ngakong kadita tapi aku mak mak belikan ka sepeda baja si mak belikan ka mobil-mobil bajana si mak belikan ka baju baru eskrim mi telia ngina mako begitu. Ia tu makala wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watada izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw nari ko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta na sebab berubah-ubah. Isi ya kung kagagatilaw, ya len naro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pa bampa palapak ya naro potano nga kasi. Tapi hati-hati to kidi makundre milaw do. Kalakang kemakunda pada nasuwe Pak Jokala ada ustaz lakai kudeje non robola milau dong kasih tuli milau dong karo kade pong tapi saya kasih Pak Jokala lakai na terima to nggak don sterok lakainya aku budu pai monrosi sani denar kajoka hati to ki milau dong olilawi Jokala lakai nama domeng subuh pinarewa. Mepi masya madari mangaji pinasa tenarewa to milaw do ni nasa oy baru kasih milaw do we magi ustaz nasa na malasa dahku. Itarima ni Pak dong tati. Nama kadake itu aja po kasih tepon ri bola aku boleh lakai ko aja nak joka-joka dia to kana na joka. Pana ni staro. Jadi aja angkat tu tahu nasa puang aja kasih tali taro-taro tak dia boleh sapu baitullah. Sisa na boleh umrah ya makanya malaikat aja ni macawe ni. Iya. Ya aja na sambara to ko to mangilaw. Iya, minta aja na to makada ponro to ngi makada ta rubanga sipa na lakaiku ya sipa wadingi mapedecing na keluarga. Makul. Ya rupa cecerang tapi kamu tu Pak Burana buku pacecerang lakai. Ya nang ka pace lakai pacecerang ibacangin na salna ho kudu cili atau na. Kumatinroy. Ya kode inna ataina tabaca ko pala limat ta atau tawarrungin apa tapalin na kuarona sa belah kiri. Komatinro. Bacakan inna ataina insyaallah. Tenang itu. Atau ya kibuarangi we ko subuh Jumat pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawaf bacangin salnahu. Paja pi macan ne we enapa yak kaya rusiru ini bacangin na ataina. Napa ya lela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Deto tu nampak emosi lah kayak gitu dong. Nah pendidikan lah kayak bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya nabi. Apa lah mau butuh? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang miladiyah. Tanya ulang April bulan Muharram.
bulan Hijriah, Muharram, Safar, begitu Zulkaidah, Zulhijjah. Setiap Jumat pertama, takibuaring we pala adu mengikuti arah tawaf, perlawanan arjarum jam. Napa ipa ibaca na asalnahu napa ipa tanna siru pa aja pi macan ne we napa ibacangin na atena yaitu pak bura emosi. Napa yalela kay tak ninung tapi mesti yang kayinung sambil membaca surah Al-Kautsar supaya itu lakai selalu tenang. Detona bayi ni lakai tak yaitu tamalkan. Tapalah ni bu? Alhamdulillah. Yo pi di lakai ko meki salama ya na subuh Jumat capur meni ko pitah. Aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona yang penting ang kaya kapoy ya ko pasida ko tonroi macaning ya rota pananungang insyaallah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat ya ko sampaja sunnah tonroi ya tona rota pananungang ya baca korange tapananungang apa dia itu tulip pikau manangi tapi tahu-tahu syukur kalau setiap orang mampu. Tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tersalai. Agak suratul mulk tabarakah. Itu perisai dari asap kubur. Dena kan nai pacala kubur tahu iku yaitu namalkan. Bahkan makri guru tak Haji Muhammad Said Abdul Ghani guru sakumpul Martapura, siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam membaca dalam keadaan ada wudu, dena buru otak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul waqiah papa sempo dalle. Ya ko surah Yasin patola abala. Ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enang kata tu lirontak keluargana. Korea Utara, Korea Selatan. Pak kami toje itu tahu dia apa aja siapa pangewan-ewan tapi gaji mati anak-anak. Iya, untuk mah waktu. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Ita bani lakai ya bu dia nasi aga ya 5 baris sih. Ini mana makun raya letu saliwa. Cedek metomen itu arwani makopai 1:7. Si di arwani pitu makun raya. Ya to na tu ampai arwani makaraji makopai. Iya. Ya nang kapura mak bayi neci dia katuan nang anak darah di katawana. Ina tu mandari itu 5 ganggu. Tapi itu kau nak darah dia itu tak masih lagi itu jandai bahaya lah. Tak jaga ilalu lah kita bu. Apa ia tu lah dia tu biasa ulawan ninau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ia makok kana mau lakai ninau tahu makai ke pangalakai makok apalagi itu jandai magalai matito mak baju poncok masulah poncok masyarakat langsung teligo ya aku pengen dimanja error otak na lakai tako ya tu naruntuk deto kakak kosok pengero iya makanya itu pak disengan atau riolo nase tu arwane beng katu sikiri na a i u ya benar rum jagai a andrena i inunganna u ulunna ya kayak bani lah kaita Andrena 2 tu Andrena I inunganna jaga ibi ya kong kai pole langsung pak aga waki borang ite kopi atau air putih aja tak kau pole mau nak pakai dia serius kue manang kamana tahu makon na cau wartawan magi na me garone na labira nyo ko warko pene yo ko bolana ya ko ki warko pilan sita ni pesan apa pak ya ko ki bolana kau pole mau nak pakai awe iya. Kung kailan kay tapole tuda langsung ta sapu-sapu palipalina napa tapodang pa agawaki buarangi kopi teh atau air putih ko maka air putih lo ni malangi pupure ta palina kat tabaw isara na napa ta sapu palipalina pema tapodangi maka istirahat ni jo cinampo waki buarangi andre matanang ngatinna makomoro ta pakomoro lakay ta Andrena inunganna si bawa ulunna ya tu ulunna 2 ulunna ya si bawa ulunna ya wae jagai ulunna ya si aja nak kita jagai ulunna ya wae aja nak tama-tama iya pak maka tuti ka makun rai maka seke maka bi lakai na dia na jampang
Hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna. Maka bini laki nasa padahal na paham. Nah iya turone komen re sahwan na bu sitang ngametongi otak na makan re. Error. Madari taname kilo galung galung. Nah, masalah ya tuh. Aja tak seke kangi. Iya na tuna pasangalada guru tak aja lalu mau berhubungan narekomilau ko bainemu natako puba pasurangan anakmu matu tatak to lima lagay masih lesurang kemudian yang kedua camang kelinga baca kegayasang iya ko makap bila kay nak kakak ngajo lakakku ika tu lampu di pendapat de lacak jolo tangay tutu jolo de iya kong katau makotu makunrei makotu ko melo ilakan na berhubungan namanya ke pasuranna mak bali-bali to anak na matu kongka. Dito tu na melo si ako ro masih lesur. Nang kanana tu 5 pangewami masih lesur berarti indo na tu mega pasuron. Napai makap binasa kakaknya jolo kani jolo ni kecil ni dari pendapat dia tutu jandela jolo. Maka bila kena nasa di pawan nasu di pawasa saobe. Itu. Makanya berhubungan itu tidak sembarang, Pak. Yang kedua ya ko cakar dula dai makun rei na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak. Gangkap itu tahunnya tu dia pernah bicara. Dan tulang-tulangnya lemah. Enang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar du ya tu. Dia tu kagak kowe. Jangan. Masolat daki makut tu anak tamat. Maliwasang ita berhubungan palasawi jabijat. Uraki manipi na de tak jene ta berhubungan na karena tu sek manukang anak epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi angkon makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia korang malangi pas puraki buka minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan ya konulle kotu istri hamil maka anakmu bisa menjadi seorang ulama bahkan waliun. Yaitu ampai idi ogie macawe piramalang na pak botingnya anakna. Karena mencari itu. Tapi merajing saya pernah tanyakan kenapa memang di situ istimewa. Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajab di situ. Yang ketiga kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barakah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito panrita bijam. Dek na sembara tu Pak. Ya miko pu ima marajing apa memang masa penjam mengeribi. Jadi bukan saya bilang Pak itu Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, kata 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan maka kaonna yaitu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tu bawa. Ajak tersusai. Jama-jama tadi di okolino 2 minggu. Nomor si di Makareso, yang kedua Milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi na mega tahu masuk sa Pak urusan ko Allah Taala melo nurusu. Apa urusan na tau lino itu Makareso na Milaudong. Untuk asele na po Allah Taala tentukan. Mega po tahu nareke nga asele na de panak jama. Maka dari malaikat ternyata tugasmu itu. Jadi silahkan bekerja. Jangan pernah menghitung sesuatu. Pasangin po Allah Ta'ala malingi dalek. Dan dia po Allah Ta'ala murusi ada-ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki. Aja tak balik. Balu nabi ki. Kaya sama balu nabi. Lai podangi tema. Kada sekok modalak na. Siya kami mempasarong na. Angka kapak balu makorok eh. Kada siya galina sularak lepis tak roh.
Kada siano je tulen ko jupanda 200 sabbu. Ongko sok na lokwe 20 sabbu. 200 tu 20 sabbu modalana ko manusia mo pasarona. Uma kada 250 kada etala ni. Halala malempu mak baraka. Nanri wija-wija wa di madejo. Iyo pu di pabalu esesa. Sege 200 sabbu. Odi ka kura-kura ya tatawarimoy. Nasa 250 na sa iya dapi modalana. Isa nama deta nasa talin pelik mula balik. Tadi kare. Aja. Ia dale nasa gruta ke jadur ramak mo dale aja mula lungi nak pak pede mula lungi tu dale pede mabele. Aja mula lungi. Ia tu dale lai yoli ni. Pada manu itu. Biasa kira tu pala lumanu. Agak beda na pasapa manu isim pala lumanu. Ia pasapa manu elalan nola. Ia pala lumanu namu pala tasina saja rito. Sepisan nala na na lepang. Asam matu to rewak malai. Dega tapi palimatan re dua nanti kana puru. Ina tiasa pala lumanu. Ya ko pala lu dale tu pak makoto tu. Ya ko pasapa dale ko dega naruto dega. Lai mak balu na de na tarala makado yen pacoba. Allah yang maha menyempitkan. Ya ko ka dale na Allah yang maha memberi rezeki. Makaro yo pui di kotolo mak balu de tarala makrem. Kami mengijo nak yanu lalu. Kurang memang karawarawan nuku. Ega kami maje baca-bacaan. Tapatawi salah kang. Mapatarala ite nasam kami maje na paki-paki. Kata mak apa dia tindak. Dena mungkin si sele dale ta. Ya dale na te dale na to. Nai samaleka eken roki monro. Nai tato pa bolata. Dena kena salantara. Nah dia pato jaji ne patan tu dale. Angka maleka isuro mantra. Ya to mi atu ko tim sukses nama dari salantara. Ya ko maleka dena mungkin. Iya. Aja tamala saulu. Nah makada guruta Imam Malik Sibai Mantasyafi. Rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu. Dan dimanapun kau berada, Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Nah ita bolamu malaikat. Aja no malah sauri. Pakanjaki ibadahmu tak kereso. Nah sabay itu kereso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya. Capak sampaja loko sampajange. Capak sakka loko sakka ibadah ke ibadah kegiasang yang tiasa sampaja tepat tu ya ko sujuk pacapurang ya ko sampaja loroy tato ka meman niya titilawi untuk mas sampaja asar ipasi sumpu meman jadi kenro ki lo tetap berjalan menuju ke salat asar ya ko mati ki ko palawangan ya tetap na mati ki ang menuju ke sampaja ina tu nak dato pandrite namo ko ka on rotin ro ku mati sahi toka na sabak pura meman ni upasi sumpu sampajang yana ruyasan niya melo mas sampajang si bawan niya sampajang ya ko niya sampajang ukui kata bere ya ko niya melo mas sampajang ukui sujud pacapurang magi na to mak beresal kiri kanan apa itu beresal langnya tau sirun tu misi batau masarang beresal lo atau na sabak idapi waktu sholat berikutnya beresal lo abiwe na sabak ila pesangi waktu berikut setelahnya jadi mapasi sumput tu si bawa malah pesang jadi jalalo nak ada batu sampaja pina pasi mas sampaja mampatu-patu ya tu. Egan na tu muruk tak kosong egan na tu jama-jama talau salah. Makanya ya ko suju pacapuran ni akan memang ni untuk jama ya ro sampajang. Ya ko tomate tak toli jalan apalana. Na sabak pura ini akan ni jama. Ya na tu yasa sampaja tepat. Mega apa tahu dia na sampaja sampaja tepat itu saya sampaja mapet tu. Cica micuku cica cengan aja tahu pusan ya tu. Itu ya tapakoro, ya sangat tapakoro, penak dimni pake untuk mapakacawe ale. Iya ko baca ipake sikiri asana, iya ko paring ngerak bawa mirana-rana mi tapakoro asana. Padahal yang apalana, tapi iya kongkar rokok nang kasujuk nang kabacaan nang kaparingerana sampajang asana. Jadi itu sampajang ibadah khusus mematoy. Yo po tapakoro namo kumi galung ya dito. Namo komi WC tapakoro tapi atau gato ki WC tapakoro. Iya. Tapi atau pakoro nasa nabita si jami masarolat bini masa pajasuna si saburakan. Ya kung katotama masigi na sanre-sanre na tutu matana na rana-rana ipap alena lori pongala ta'alan takut miti way matan na karena penghambaan itu lebih dirindukan oleh Allah. Dia gak baca pak. Tengerak ba kesalahan tanpa kita bak na miti way matata itu yang dirindukan oleh Allah. Daripada itu makanya baca alhamdulillah dia gak ngerang. Tuh, tapi kata kau enggak.
Pak Madari itu ya angka metoi mapaya Madari kak makere-kere. Dah gaji itu kendok hije itu memang ami. Milau doang apa sih sambu-sambu maka toni doang. Sami. Awe. Okonya monrina dia mau pergi sakadagan asa. Ya koto milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Supaya mangami. Ya koto milau doang ya kodo rahmat di pangolok kelewe. Ya koto lak bala lay giling. Aja ni pangolok kale ko bala. Pangluyolo. Maka manta syafi aja bawa lokali mu ko bala. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala fasya wal munkar. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi. Ipangluyolo nanti Allahumma antas salam. Ipangloko ni ele. Ipakato tu tau nasang kasih lirak baru. Magi anak kemasih herek min lau doang. Alina makurapahang. Itu ko Imam Syafi'i. Yana tu ampai dia nawat dia susung ko rupai ko to kunu. Topura kuno denya susuk rupela subami sujud. Kada aja bawa lokele mu ko musibah. Apalagi kalau kuno nasila. Tapi Pak Dong ya tiasanya Pak Dong ini di bawah. Meki mak bicarogi meki magah ni sepang pung Allah taala. Apalagi kok sujud paca purange illa donge terutama di makun raya. Na sabalab di masjid itu terima dot tanai di arwane. Ya tu di arwane dalek angka ku makun raya itu sitongan. 70% rezeki itu ada di tangan perempuan. Iya. Makanya ibu-ibu doakan suami tak. Ya kong kacale tasure beneta milodong. Ya kong kahajat tak tasure beneta milodong. Ya kode na tembus padongan na tambay wi. Namigay kami milodong. Tapi angkat tuwat tu makanya yon ri milodong. Ya ko tudang ipakatok baku mimbara untuk mengambil khutbah kedua ilodong. Tabuka pintu dah lagi ukut. Melo ilabu mata nasoy ko kami si areweng melo tama kami magharibi juma tak buka to ko pintu dah lagi matin roki tak papesa di batang aban di degata doki makanya to ko tu ri melodong o ko suju paca purang makanya to ya ko moni manu itu makanya to si bawah nareko macawe itama waktu subuh si bay monri na sampajang tapi angka tu pak dongeng o ku ilalan na bangi ya ko bangi teh Allah Akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah maturi baca syahadu Muhammad Rasulullah maturi baca hayalas shalah ya maturi baca nah pertama kadalah haula kemudian hayalal falah ya kuna dapi hayalal falah baca nih Allahumma rabb hasi da'wati tammatil mustajabatil itu dibaca tapi tadi Allahumma rabb hasi da'wati tammatil tania kita ambil hayalal falah langsung dibaca Allahumma rabb hasi da'wati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca tapi tembus itu. Nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Angka ko tu tangan ko hayalal falah baca. Maka dia bitta siapa yang membaca doa ini di saat azan maka pasti doanya tembus. Aja nubat tarurangi bahaya ko ta pala ya. Itu. Tasapai angka to ko hadis itu hadis sahih dari Anas bin Malik. Sakira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian ini satu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum butuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nahisap suara. Oh iya. Satu.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan alena tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukuruki tanrigang kaloripong Allah Ta'ala nasaba angkaki napasita ruparilalan na iyon romak barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk pakdu paitan apakah cawi alimaraja kaloripong Allah Subhanahu wa Ta'ala memagi-magi minasa madicita untuk senantiasa mangululuri pong Allah Ta'ala aniyapat dupay pangopi marajana pong Allah Ta'ala nasabari na wadi manjaji litiap pamase makoto paropay mang mamagi-magi na wadi niki ang kalulungan syafaat na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takblik akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri, kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo ikape sa alewi, melo ranna atau tungal linota, melo pares sa alewi dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah don rupa, angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah, angka to peningkatan kuantitas ibadah, jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna, ia ko kuantitasna melo itambay jumlahna ibadah melo ibigaw. Padi jaji biasa de mangkamo pas ibadah de tajamay. Pertama jolo sampai kangi maka daya rui di rupa tawe atanna puang Allah Ta'ala pasti angka manang atas salam pura ijamah. Ajak na to maka tahu mas sempaja atau dena sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana. Tahu mengaji lagi madosa. Tahu mas sempajange lagi madosa. Aga dosana pas sempajange. Nomor siddi salai lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Wang Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparanna ningerang. Nomor 3 dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bita panga kami nam makalasye. Yana dito tau minnaw dina sampajang. Maka de sahabat yang kagape tau minnaw upa sampajangnya. Maka dena bita yanang kataw roko suju. Dena lempu lakana. Yana tu panga kami nam makalasi. Jadi 3 kesalahan walaupun ia rosampajange palaga dosa. Nasabak maka day ukilala na hadisa se ia ko nadapi iwat tu sampajang na melolo mas sampajang atan na po Allah Ta'ala umat na nabitaro nalay po Allah Ta'ala ia tutawe dosana napatadang idua onrong oko salengkana si bawa oko ulunna. Ia ko roko isi bawa ko suju o kilalan na sampajang nasa nabita
tak denna ia rodosana okoe salengkane si bokoluna pada daunge poli ditakena ajue. Yana tu ampai na rekotame waktu sampajange risesena tau to 5 sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na rekoto rokok si bawa aja to ni bila koto suju supaya ia ro dosa mak dakeo ko salengkai makanja tak denna na napa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange dua migarakan mapunai baca na pake subhana ia kotor rokok si bawa kotor sujud ia kotor rokok subhana rabbiyal azim ia kotor sujud subhana rabbiyal a'la tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalagami matoi nasaba ia ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab ia ko makadai istighfara berarti menutup. Ia komakadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka anak komakadaki astaghfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malaki tip X napa itip X. Ia ro tulisange tatongko mi dena tat deng. Angkamu tatutu mi. Ena riasan istighfara. Iya ko al-afu tasusui. Makanya al-afu itu dua orang baca. Iya ko Thomas sampajang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua iya ko ramalangi. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afu anna. Iya ro dua onraro. Jadi itu sampajangnya nalagami matodo sah. Tapi angka tu dosa dia nalega Pak Bu. Dia nalega, dia nama pacing. Napa si pulung ipo Allah Ta'ala nasan nabita. Laupi mak juma napa nalega. Yana tu ampai sampajak jumae. Palega sesa dosa. Poluk ko sampajak perlu dia nama pacing. Nareko to mas sampajak perlu. Nang kapo tau dia na sampajak perlu lo babi mak juma. Tapi dia tu kok sopeng dia kaya. Pekko ni kira-kira makwero mak jumami nayaro jumae sesanna mi yaro nak dosa ko sampajange de nalaga yaro nalaga nayako de na sampajan na pokok na tu de nalaga iya jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe ia tu sampajak jumae maka de nabita ro ramping bikin naisangi umakku yaitu keistimewaan na sampajak jumae betungan na saro angkai na lolonga te ko lay mak juma na pasuku-sukui ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itaw na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin isang nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pak katobay barakallahu na pelupa taman. Kalau makrani pak katobay barakallahu na pasigan rusu. Napai marasa pelok na. Tolena. Ini jadi masalah. Padahal ia ro katobay jumae duan rakangi sampajang. Mak bicara lagi teko mak katobay degaga na lolongan. Yana tu ampai na moto makampar tu ko makatok baitay na teto agamay dengan isyarat kakama tahu marukan ni pasulla ka mata ka itu pun tidak ada gunanya tu bahaya na cumeme ka tahu dia na pahangi Pak iya to na tu ampai Pak katok bay lay ultimatum o kunabita aja na malampela da iya iya ko katobana na bitta ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katobana na bitta makamuti ka katobana na bitta iya ko ibaca dega dapi pitu menne iya ko na bitta makatoba 5 mi menne apa menne na selesai
Demet to na tinrota. Iyo pwede nama dari 45 menit de panapaja. Akatalu te katulu-tulu de panapaja. Iya. Yan itu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya, betungan nama pahangok ko fikih, maponco ikato bana nama lampe sampajan. Kujumai. Jadi tapi mau watato na sabay ako maponco la dai. Desa kadaga me na pau. Ini beratnya. Kemudian maka kau nak dega gak tahu dia nak punai dosa. Makanya dia itu Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawwabina. Napoji puang Allah Ta'ala tau malau lisue toba. Wa yuhibbul mutatahhirin. Si bawa napoji puang Allah Ta'ala tau napuji pacingi alena. Jadi nak kada inna Allah yuhibbut taibina. Makanya at-tawwabin. Ya ko makanya taibina. Napuji puang Allah Ta'ala tau cicangnya toba. Tapi aku makanya at-tawabin tau malau lisue toba. Napuji tu puang Allah Ta'ala kau lima malau lisue atan na toba. Angka mematoti asa dosa langganan. Iya dosa langganan. Uran ini tobakan na jama sih. Maka astagfirullah. Dia minta matu mana nak situ. Maka astagfirullah. Iya. Tau pacai-caira makoto nasala macai si kaji rona. Wacairi si rote astagfirullah. Iya ko baje tu makere-kere sih. Iya, ia tiasa dosa langganan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus-menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkato, nama ke ustaz tu pacicira pak. Maka igai matu pacicira, kalau tu imam magalak si salah, apa punggawana setange monrongi. Iya, agana ya tu paboto, nama kadami setange ko bana jagai. Neti imang ede kahaga tu pengurus masigi, kepala kampung, imam, ustaz, den apa aja non roseta tu. Apa punggawana monrongi, apa ya ko nak guru nami denu le palesei. Makiro. Jadi ya tu pengurus masigi bandahara, jenderal na setange monrongi. Iya na tu ampai de na pattu nabita nasuroki milau alin rungan lori pong Allah Ta'ala. Nasuroki milau alin rungan. Nanti di sini kita akan anukan. Nasaba irok kilalan nagamay pak suku-suku mo. Apa de tu gaga tau mule pas suku sisang ipada nabita. De gaga makada iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna, de gaga. Angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutu. Tapi aku masih dak kadega ceyolo. Angka tau ku suruh mas dak kadi sisa na lepat tujuna. Nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampaja sunnah na de gaga kalay. Angka tau magala mapuasa, sinin na puasa-puasa sunnah na jama mana. Tapi kusur masa sampaja sunnah baki tanga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketianu dia itu nak cerita mas sumbang, aja nah turusui. Wadi jaji nak kalah kiok kusikiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu mabase, tulitat tak ya asat tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu. Kau mabase. Tapi namo pas sampaja tay ko masikii, ya satu tahu agar istilahnya. Iya. Mandari tu makarate we kuiri tayanu pas sampaja denenya tahu mako sikina. Tigre. Berarti masalah ro. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas saki. Ya komeki asa tahu matapa sampajan. Tapi namo pas sampajang ipa ko masikiki din nakara tahu kanja mak palinga makra pas sampaja bawa miatian. Maka sikki. Tigre. Iya. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi ya kong kataw maka seke ya anu tanya aja dia seke ikom itu magalak nilaw.
Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tuh gak tahu seke situ kan apa iro dale gana mina lebih, dia gak tahu kurak dale nah. Dia aja na milau. Yan na tu ampay pa papasangi. Makkaday yaroy di tugas ta aja nagala tatala dasar makkaday ka nasaba magala ka nasaba matcha ka nasaba pangalaman nga iya ampay pole dale kude. Denok ko tu dale tak gatu. Iya kini galak na te makareso ng kadali na patasino ko galunge si bawa guru ko palabuhang de chayolisogi. Iya kini amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi. Na mega mancaja na guru. Iya kini baca-baca na sogi te de naga ustas mamotor. Apa kaplak lutumana nilo macarama. Kini baca-baca. Jadi tania watamu makareso, tania to acamu mapikiri, aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri, macam memang iputar adui aide. Apa ya kini acana te mapikiri na lolonga dale, ede nagaga dale na sapingi, na dia na pikiri sapingi. De tono ko akareso itu tak gatu dale. Cuma nasuro mi po Allah Ta'ala makareso. Tapi denok korong monro. Tanya akareso na pak makai gatau maka wata makareso. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Aja mau tersinggung. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Nate lalu masa padale ko wani. Nasuro istirahat. Kok ku ilmu hikmah. Maka daya nang katawan ni pinapole dale na dina pamanarang itu. Makoto itu pole pura. Pak Mandarin kawita patasi motor patasi itu latih tete saplosi diweni. Digagal lampu na motor nasi pengering-ngering. Capu mati na ngongkoso ka motor. Deto na ako sope deto. Iya. Iya. Deto kan sororang. Makadito pandrite. Demi matto mabele baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rin masapadale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali na sabak magay makunrudale. Itu. Tersinggung ni matan na soy. Asal lausia ini dino tuh yang kamu pematindro dan rezeki yang kita cari di malam hari tak resa-resa gere ini mak jamawan newe maga yana tu ampai angka pawat tu pa tapa pisau jama-jamal lino macawe tama mangaribi aku macalla ni matan nasoy melo labu sekitar pitu menne pa pisau ni apa menre to ni manu aku tu macek Dena melo tu puja manu etana na koko itu menre di maceke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro koto melo lolonga pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon subra bil falak kulon subra bin nas akaci cemana mi baca. Ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi. Nasa tau pandritairo dalam ilmu hikmah ro. Jadi yai di tomatokku mak balu-balu magay ko may masap-sap padale ya na melo labu matan nasoy tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon surah bil falak dan kulon surah bin nas ipananunga dale na tutay pada way busit surah ke-91 dan 92 dan kan kalau kulon surah bil falak kulon surah bin nas kacapak na to 113 dan 114 iya roh. Jadi menyamamoti baca aja mau tak apalah kita baca mui. Iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca iya tuh ya lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui maca ko pas sekolah. Tasuri baca ro. Yo pui di anak takomelo ilabu matan na selai mas selfie. Samset gare setan. Iya.
Yang kedua palawangan na mangaribi ise tapake guna lalui. Pasangi ya bu pak. Ayak na tasalay masigi eko deto gaman dasa upura ki masam pajam mangaribi. Ade pigau asam paja sunna ki okoro ya kuat ding aja na tamang aja okoro. Ko kautamaan lalu nga tanya angajia nga ko palawangan na mangaribi ise. Ia miron na angajia nga komelo itlabu mata nasoy. Bahkan suratul waqi'ah iza waqa'atil waqi'ah kanja na tibaca imonri nasarai. Magai nasabaiya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat. Ya ro malaikat emelo jaga ko noni ya ro jaga asoy ang kamopi. Matu ko subuh siruntu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Yana tu dua sampaja subuh yasa salat yang disaksikan para malaikat. Salat asar maka dia Nabi terjagaiwi. Nigi tahu dia nasam pajang asara. Selain dia berdosa, caputui amala nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayana. Nama kapo yang tahu tarala sam pajang asara na. Nalai repah. Ini salat asar ini. Kemudian iruna mengaribi ise angka sampajang okoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampajang okutu palawangan na mengaribi ise dua. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jama. Di penang kadi 20 rakana sampaja sunnah palawangan na mengaribi ise. Dun rakang. Pangupuna namukulu Allahum. Inna ataina. Maka dia Nabi dalam hadis yang sahih, siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunat mutlak sana antara maghrib dengan isya, banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana ukilalan surga. Yang kedua, angka kutuyasa sampai sunnah awabin. Ya sange awabin sholat sunat kembali. Tahu rewa, maginya serewa pak. Apa irona sia soma karesoki jama-jama lino. Mangaribi urusan akhirat na yurus dolo. Betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to. Tapi okui masigi iyaro. Aja tasalai masigi mangaribi isah. Aja ni saliwan na masigi tonroy. Okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunna ki anna rakana sambaramu pangupuna tak don rakaci di bere selang aja na dia tari pangupu pak mega to masam paja sunna dia na tari pangupu nah sesunna mo aja si sanape mo jamai namo itu mo jamai sam paja sunna to miasana erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah yual kafirun kulullahu alam nasara dan alam silahkan. Tapi ia sampajangi 6 rakana. 2 rakaci di birasal lagi ukur nak osangi mutlaka 20 toh. Kade pernah kata jama ya roh. Aja nako de tulay. Apa marep-rep patay ke tuna jama. Iya na 2 rakange 6 rakane 2 rakaci di birasal lang awabin asanna. Orang kembali angka to maka da sampaja sunna toba nasabak fungsinna. Maka dia nabita siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya kok biasa waktu tamalolo jarang mas sampaja sunnah tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandri kau istimewaan. De toa kada ta jama ya sosso de itulay ya. Iya ko de itulay namochi cam ni si minggu. Iya namochi cam de to tu nak kada mesti sosso ka sunna mo ya. Pada mi duha itu. Iya mi kong katau mulai malas sosso makanja. Tapi iya ko de itulay tako angka gagata namochi sa mi si minggu. Ko de itulay sisa si minggu sisa na nasiulang. Talingkari mani bak kalender maka datang lasi di tanggal lasi di. Ya kau deh tuh leci siulang. Ya tahu nak orang malang. Mak buka puasa kita zaman ni. Cica nasi tahu.
Ya kau demo betul lagi. Penting pura tajam lah kutu. Penting pura jama cicang. Rogi mi kok ibadah sunnah ada sisa nangka di jama. Tajamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan. Sampai sunnah mi ya, ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya Pak? Tak bagaimana angka turunannya. Angka wajib, angka sunnah. Nabi Tatomi pakoro, ya sesai de gaga. Ya Nabi Ibrahim, perintah puat de gasa perintah dan Nabi Ibrahim. Ina perintah na pong Allah Ta'ala. Wajib manang iha, Nabi Musa makoto, lo kau makna wajib manang. Untuk Nabi tak dua. Angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib. Angka to Nabi te ya penang kurang. Ya sangi sunnah. Itu kira kemana? Haji wajib, umrah sunnah. Sakka wajib, pasidakka sunnah. Sampaja wajib, angka sampaja sunnah. Sahada wajib, salawat sunnah. Kemudian sempajang wajib, sampaja sunnah. Jadi iya sunnah, ya natulo ko sapaat temado Pak. Iya tu wajib, ya natulo ko pamasin. Makanya itu pandite aja lalu musalai sunnah. Apa aku kutumatu natulun na bita? Apa iya ko wajib mi Pak? Kato mak bere jamak mo. Padahal nak ko imangi acuri menyama. Aco banyo ko imangi. Maka nyama jitu ko tomak mo Pak. Maka nyama na rokok imangi rokok ni. Acuri mangi yo poko to imam maka rajing. Apa alena pertama tanai? Ia tu na tu ampai, ia tu ko onrok kami nama kanja aku masigi Pak. Konrok kami nama kanja setelah imam, ia ko imonrin na imangi maka jalan. Pitu tahu aku imonrin na imangi maka jalan. Apa pasele na imangi tu ko salai, alena tu palam kui. Tapi aja tama cigok ko de gratis. Betal yolo de gana po. Salai imangi ang pepigau. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kega kami namakan sab dalam sholat berjamaah. Sab pertama bagi laki-laki di depan. Perempuan yang paling belakang. Tapi kega makan sab belakang. Ashabul yamin. Ia nilau doang tu malaika ukui kanan na imam. Pada kisah pertama. Pak masa rolat di ukui kanan. Daripada kiri. Tapi dia cocok ya ritam. Pak mesak lo bakir. Atau nakalangi tahu na bawi mangi lo sunnah. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makai keutamaan dinawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sesai. Pada nirona maka dasar pertama kena mina makanja. Peko ni misalnya ko sabka 7. Nah kalagi binasa jabana pe macu ya mak bere jama jolo. Na guru-guru teh nasarnya to macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Ko kalomba kedua. Kalomba pertama ko ka sab ke-7. Tapi aku dia to masampaja pesangi pura teh masampaja napa to masampaja ngidi. Sak pertama na wonroy. Iya na tu ampai angka tau panrita maka dia senge sak pertama tanya ia tu kui monrin na imangi. Ya senge sak pertama ia masih jaya angka. Namo imon rimonro. Karena tu pandai tamakoro. Kira sak pertama ku jumai. Nampai tate 10 kami menu ku masih jaya. Yana tu sak pertama namo imon rimonro. Pak maka tu nasa kalasi ko kama pita na lupa tama mata rolo sak pertama boy. Tapa malolongang apala pada untai. Nasi lolong tu angkai. Piko nih. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru takalisiden ring almarhum almaghfurullah. Ia kuci aku mah pangewa magampang. Asija kollo na petuda ngokor pamulangi dia mah pangewa. Manasani melolongan. Itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua yolona mangaribi, munrinna mangaribi latu isa. Kemudian yolona subuh. Yolona subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sekitar setengah jam melona tama subuh. Atau 15 menit melona tama subuh. Itu waktu makan jalan ada Pak Yunri istighfar.
Papong Allah Ta'ala suruh ki. Okuni ron-ron milau toba makan jalan dah. Iya kutulay sempak ki asam pajas sunnah toba ki okur watir. Iya kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar pangulunna istighfar tapalamo to Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tapalamo di kapang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Iya korewa ki matu bu lau bolata aja na Facebook tabuka Google engkatu huruf G tau ki sayyidul istighfar napa tabuka okoro engkatu mendre iya naro ta cata ta suri anak tamu kirangi ta pala maka dai nabi terapi langsung ini degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro nabi tamakada gaga pak doangan na paturu puang Allah Ta'ala nalinga patarri bi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar nasaba nigi risalasi dinna pallawangan na atakku ummaku bacai riwani cica tepat na baca riwani namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamin maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko nabaca iko soy Muhammad cicemo namate yaitu soy iya jamin puang Allah Ta'ala maka da itulah yang membuat iblis menangis rugi landa ki ko deta apala ya roba malampe mo pikulu Allahu na nyaro apalah ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apalah dandu na pala mana apalagi ko yaro atong-atongang iwi nasi sosiwan ni akasiratu mi atu tabaca buntu tongang ko de ta apalah iya ko makunri otak tabu ya tapura mak beresal lemas sampajang ya tapura milau doang aja takat de jolo tapatadang lima atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran ya kung kagagay baca magampay ya pala apala nih namun ya rode to na apala ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id ipatadang ilimay oko sarai. Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya ko pakka pala korang. Nah baca surah Al-A'la. Nah patadang ni. Tapi bismillahirrahmanirrahim fasawallati qadara fadallati akhrajal marfaya lahu sa'ana sanukari uka falatan. Sanukari uka falatan sa itu diulang 7 kali. Ya ko pakai kepala Quran supaya dia nama gampang tak deh hafalan. Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaiga tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru Lau ki buru baca mana ngasang nate ko tu hajian lupa. Aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua aja tandru bale. Kepala ikan, tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu, jangan, karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan dulu bale pataka lupa tuh.
Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tu sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Angkaya sekajian tasawuf hakikat iya tu pak tasawuf ada adab. Mapamulay pakaian na melo na pake mas sampajang na jagay. Mapamulay anrewe na jagay. Apa iya ro pakaian ang kabi mato ko hadesa maka di nabita. Ya ko angka tau mali waju-waju 10 dirham. Ya ko di lama kada 100 sabbu na liangi. Asera pulo na sabbu dihalala 10 sabbu diharang. Napake mali waju-waju. Napake ya tu waju-waju mas sampajang. Maka di nabita pura deni tarima sampajang. Dena karena bita dena sah. Maka dami deni tarima. Asa sampajana tapi deni tarima. Hati-hati ki bajuju ya. Apalagi ko baju cale. Deto ka cale oke. Dia na marigaga baju cale. Ya ko baju pak bere dia na marigaga. Yang penting ya ro baju tanya to mancaji perjanjian. Kapasidak kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi to do ka. Itu masalah. Aja. Ye di cale ya sidak kaki apa angka hadesa na nabita pitu tau kasyasi musidakai ko jumai musuro millau doang ko pada pak dongan na ko patapulo tau matepa. 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai di hari Jumat. Nah tu nak Nabi tekong kang sahabat makutana, we metta ni pura aku boting ya Rasulullah, dia kasih keturunanku. Maka Nabi ta sidakai kopi itu tau kasih si ko Jumat. Musuri milau doang aku. Mengalahkan 40 ulama. Itau kasyasya ternyata peri. Kau tahu kasyasi demeto gaga. Yo po kau tahu peri tahu madareke ni. Angka motorok na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawa lo matarima BLT. Yan angka bantuan tapalo makibuah surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Iya, nalasay ulo na Pak Camat. Ternyata kasia-sia tu tahu peri ni. Ambok dareke ni asannya tu. Cacapu tahu make tu Pak. Bahkan madar yang kata tahu Pak lebih cek dek waram parana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Tahu sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta. Makanja tu ko tumabas sama bere. Apa iya tu tahu tamay suruga sitongan napa. Tanya waram parang. Aga pale. Jasa na okko padan narupata. Jasa. Bukan harta. Ya kung kadita si 100 miliar okko bangi. Maka dami tu tayo tahu mango. Tapi ya kung kadita namosi di mejuta. Kasidakanya okko bali bolata. Maka dia tahu pabasana. Dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate de nalete lako anak tatatta itu 5 kada basa patu ambo na itu nanay biasa. Iyan na tu de na paja na rampe tau. Yeah. Jadi makanja tu nareko to mabasa na sabak de na paja te rampe ki. De na paja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah. Asumadakka na pinong sapatun na naludo sapatu botna napake masero wae napa na pinong niya sumadakka maka dai po Allah Taala upatami suruh gaye nasabak magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga to miyangka na wae rinong nalengya sumadakka tapi itu karena jasanya
Iya. Abas sakit Pak, aja tambah sakit. Abas sakit. Pak maka tonga tiga. Apalagi kau to kasih si mo pa. Cedek mo pa warang parang. Anggang kuliangi masih dekat. Apa iya tuh si pasidakan atau kasih si denu lekala itu sogi itu. Denu lekala apa iya tuh agama ya Pak persen minita. Tanya jumlah. Persen nih. Paling contoh. Siaga persen sakai. Sakat mal berapa? 2,5. Ya kong kadita 100 miliar, siaga sakana 2,5. Ya kong kadita cik di miliar, siaga sakana 2,5. Pada 2,5. Tapi jumlahnya yang di situ banyak. Yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega. Tapi ya kok di miliar 2,5, tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kong katau kasih si angka dina 10 misak budina pari kantong denaga ko bolana yemi robah ko kantonna 10 sabudina na lalo celengange nalai 5 sabuna sumbangangi berarti 50% waramparan anak bere. Ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasti dakano na ya tau kasih 5 sabune. Itu karena persen. Jadi aja tama boroi di tau sogi makanya ya nu masumbal 5 sebu iya 10 juta siaga dina ko rekeningnya ya tau sogi 500 juta siaga dina tau kasih 10 misakbu ya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi Pak 50 pa 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sebu tau kasih ona karena persennya masing-masing 50. Ya natunak kada atau pandrita asidak kami menori waktu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu na rekosogi. Jadi tahu masih itu ampai itu mas. Ilau dongi kasih asi. Ilau doni kasih asi. Aja na mega pun cek dek mo. Ya nang kadita 10 sak buta bereng 5 sak buta pemakada malaikat po 50%. Pape dalek mo nak bereng. Ya to sogi eko siratu juta di nene suruh mak bereng 50%, papat di ulu. Asa na 50 juta muala. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro, sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa, Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dengan. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu marak jima bangun masjid. Marak jip itu pandanungan. Pada itu panitia masjid. Mak dupa-dupa tu. Angka goncing Inggris. Angka gonci poka. Angka gonci kunru. Angka gonci pas. Mak dupa-dupa tu. Kok panitia Pak. Ya sa gonci pas. Cili minis sana jama. Apa tu lampu bawang. Disuruh mapajala kaset na mapajalangan mapajala radio na saya bisa kos lima tu. Suruh mapajala ngase na saya bisa nih. Gunci pas. Sini mak buka pintu bawah na patu lampu pura nih. Disuruh lagi dia disengi. Angkat tu gunci Inggris. Ali na melo mana melo jamu. Ali na to bang ali na to kamal ali na to masaring ali na to pajala ngase ali na to mapatu lampu. Ali na to memang cajima. Gunci Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mako tu Pak angkat tu panitia gonci poka isur ma patulam pura sai kosle itu betul tega di sana jama ya kong kai rapa iteng kamu itu dah mamako ya na pura na rapa teman rema de ni angka mako tu angkat tu bawa ka pabicaran na makanja aku maki sisa na jama tetap dengi Pakai kasaran na boy kapaga. Pakai ka protes na. Iya. Ang kamako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tu pengurus masjid itu teman taru-taru Pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan ni. Iya. Ya di imangi yang penting mengelawat tangi. Tabaca ni baca tah. Ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca.
Aja nana ya rumah mung tangkeli makai cigak nasib ya wa ima wa duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni maju nasa jadi nasa alam nasar tu betul. Makanya ongko tanah tabaca pak ang kami matotu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to masampura mak baca pate nak tapai ya metomu ba. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu, angka to sahabat alam nasara, angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Ia ko manca jimang, 5 tahun manca jimang, tuli kulullahu nagan rusuh. Nalamo surah liang tapi dia nak lain ko dia nali kulullahu. Ina na protes jamaah na nasa majin tuli kulullahu ne baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de umelo. Itu kere. Ya saya kode musapaka lo melapor ko nabita pak nabita surok ya ko makai nabita papi selo pajai jam-jamang. Ketika dipanggil lapor to ko nabita makaran kajero takai manca jima to likudua lahu nagan rusuh. Nabita manangka kada oliranya yoli tane kada to likudua lahu juga kada membaca. Maka memang nah satu ngati ya Rasulullah. Iya pajak sadin namanya mapapena di ko baca kudua lahu. Iya pernah husuk sampai jaku ko baca kudua lahu. Napa ni kudua lahu puang Allah Taala mana je na jelo. Maka dia nabita nasabak papujimu kukulu Allahu silalo nang kamaleka podanga maka da sibawa ko matu kulu Allahu tam suruga. Napa ni anagan rusuk? Padahal ini na baca kata luna peroko. Dia na marigaga pak, dia na marigaga. Cuma ia rosurai ko Thomas Sempajang. Ya kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir pak, ya kau pikir sembarang. Ya kau pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya sigilingan rakaat pertama ya le kulullahu, rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya kau rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian kulullahu ya wana. Aja tapala yolo ya Rasurai mondrero. Makarroy. Tandena harang. As-samati sampajata. Makarromi apa sunnahnya ditertibkan. Ya ku pikir ya. Maka dapik ko ni kukulong surat binas pak ustaz na baca rakaat pertama. Nampak campuran niya ti. Maka day guru tasuro ni mula. Ngipe rakaat kedua. Ya siro nambah. Makiro. Ini penting ya. Dena salah pak, maka dena kada dena sah. Angka kami mama kadai salah-salah ni de makarromi. Ya sange makarro kebalikan sunnah. Kebalikan na deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aje atau tata palayolo makarroi. Nasabak sunnahnya aje abiota. Ya ko masuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroi. Apa sunnahnya aje atau wejolo. Ya miko tama ki masigi aje atau palayolo sunnah ya kung kataw tama sige na aje abio na palayolo makarro ya sunnah. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matinro deta jenne makarro itu. Meki manre deta bismillah makarro ya tu. Manre ki 5 abio tata pake makruh. Tanya haram makruh. Ya sange makarro deni pigau sunnana. Apa iko tajame sunnah? Maka tiga makarro jama pak. Termasuk itu pun masam pajak. Nah dia itu masam pajak sunnah. Makruh itu. Nasabak sunnahnya sholat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang. Mestinya masam pajak sunnah ki. Mapakaraja masigi. Tapi itu sampai pajak sunnah. Wad dingi dobolo. Niat napa? Wad dingi dobolo. Kumacipi ni waktu. Maka lagi talu menyaruman Nah dia pawa masam pajak sunnah. Tetul masjid. Metok masam pajak sunnah jenne. Tanpa si gabun ini niat diniatkan sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu. Wadding si disampajan na 2 niat. Ko sunnah yani ko wajib dan wadding. Sholat sunat rawatib dengan sholat sunat tahiyatul masjid bisa. Apa ya ko pada itu puasa sunnah, wadding mah puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Ko na tu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah 2. 2 ibadah dalam satu sholat. Bisa 2 niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi wedding itu. Kemudian uko niko mak bicara hakikaki
Maka dakega sitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya ko iya siddi sempajang. Ajak lalo pak, namo maga repata tajam lalu. Aja di mator isam pajangi, usahakan ina sampajangi mator oke. Apa ia tuh di mator isam pajangi mesi biasa sarak to masa pajaloro. Atau 5 kadaki matupi. Tapi aku sampajangi mator oke, ia natamu waktu na zaman. Iya ko ipatujumui sampajangi namuti linoi mak baraka. Makai katau pak mak galu denang kana sampajang, biasa upoda mak kada setau ni mak galu pak. Pada boy meni 40 tahun ustaz. Maka mas sampajang baru nak kada. Ai dena, ya ko dapi sih jam sih. Ya ko turep pasi desi. Polok ko mani ya ko sarang-sarangi de ka to no galung to sampajang sih. Aku atau limin lau doang man ya sarangi ya. Makuye upodang ni makadaka. Maga pakalinot tak salama magalung ide ta sampajang. Asa itu 5 kumije makadaka ta coba gere rubah ye. Namuli mamiak galungang atau telu. Asam pajangi agalutoki tapasi timbang si bawa ya rodena tu mas sempajang maga. Apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu dia tak sempajang tu 5 kumunya berarti ka masalah. Iya, ta coba gere asam pajangi tak galuto. Apa namun tu balawe mi tau tu manri asin atau pas sempajang. Iya, apalagi kota nanaki balawe agak sana ko balesu. Kalau mato tapodang ya tu ampai kong kagagai tanah pa ang kagagai piara ya pak jatagang yung kukuang Allah Ta'ala apa ya pidi nelo jagai siaga tomi kamampuat ta ya tarewa lau boleh salasai okoki lagi balik boleh mandari nala gagay balawe mandari mandre resa ko boleh mana sa ko di boleh apalagi ko kigalunge jadi aja na di jagai puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatagang tapodangi maka deh puang angka kasih aga-aga tanah beji amma nawat ding salama nang kawat ding udupa untuk keluarga aku nang katawat ding untuk agamamu angka tawat ding ubantungi masigi angka tawat ding ubantungi anak yatim nang kawat dipake maka sige puang milau dong itu iya ko matuman ri balawe tapodani balawe kada ya aja mon ri karo to kasih si meman ri de itu gatawana papasantar ring ko mon ri manang itu. Tapi tapasu isakka na. Kaya tu sakka wakka sekke rakka. Si cawekat tu. Ya na sakka wakka napa di komeki misang idale tamenre sakka mi pak. Iya ko pasti dak kade tulek. Iya ko pasti dak kade tulek misang idale tak kada menre iya tau no. De tulek. Pe ko cara tesi. Kasakka 2,5 to. Iya ku iya tahu memang pasusak kaki 100 sabuk. Na tahu pe mapasusak kaki 500 sabuk. Berarti na talu kepada tu persen menre dalet ta. Iya ku iya tahu memang pasusak kaki 100 misal busak kata. Na tahu pe 50 misal berarti no 50% dalet ta. Yi magampa tu ko meki misang dalet ta menre o ko misaka ya jita reke ngisaka ta tahu. Maka da iya ko paneng per paneng iya ko mal per tahun magampa moje tu pasu modal pokok pasu inrangi ro berkaitannya si bawa ya ro kebutuhan pokok pasu iya ko angka karyawan ipake alengi gajina sesanna keluarkan 2,5% maka gampang ireki iya ko mitauki ko migala dai tapasu ko idi aja titai tarek bani teh na reki ngina palena pemalai apa iya ko pasida ka kami na makanja pak dena ga cautan rei iya kong katau milau sumbangat talek bani goncingon roh dita. Dega cautan ria tu pasidakah. Angka kau kamu lepar ni. Hah? Dega mengaku memang ni. Iya ro pasidakah kami nama tandre kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milau sumbangat ya lek bani goncingan kadang katun rak di kokoron ka goncina lono wala. Ale na manusia siya menala. Tapi iya na pasidak kay wat dingi pake buray lasa narekode kaga doktor umule buray ni. Apa deniris sama kada siya ganala.
Yan riasa sadaka ikhlas. Apa tanne di gangkay tau melo emi mak gang kemalay. Ya miroi di to kali-kali nasa ya manakon nalamanang. Tapi ya manakon nalamanang. Salama maka dito pandrita. Iya kome ko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno. Iya di dame mapuang Allah Ta'ala rewa mati lo kualena. Iya miko maka dai diku marakan itu. Yanang kana ku capak na ay tapi ako maka de alena me mamipuna uparewa kang lokolin. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa me metom supaya tidak terpengaruh. Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Nah mustahil tahu tuh. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Yawana ya roh aja tisangi maka dasya kata sumbangan. Ia ko tolo masigi pasi garu-garu bani dia. Ya nalalo celengang ikuti bani silam padu lampa tapatama ko celengang aja nanti tay maka da disiaga. Maka dari Allah Ta'ala nigi dia taku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu pare wakang. Iya. Allah Ta'ala maka da hadis qudsi. Ya ko nalenga de na bilangan nga uparewa kang de to bilangan. Yo puidi madari malauli si gatang disirati sorong temat tama. Nasa ng salagatang. Tapi dito kagak ko di. Yan na to ampay Pak Bu. Kato carita na disiratu esak busibasi di sisa buwe pura pangewak. Maka dia disiratu si runti di sisa buwe nasa lakin rupole. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita man nasa ngidi to lima kanja onrot teh. Maka dia di sisa buwe de kasiga tu ya. Tulipat jak mak ya. Tuli jemu mak. Maka disiratu we ya naruh tulu sapa ko nas pada mu masa mamu iya ki buana. Sapa ko kanto na Pak Camat di runtuk ko. Sapa ko Pak Balu oto kenro je lo de ko gawita. Aso de me ngaga ko to ko matu ya kasi Pak Balu onji. Maka de disisa we tapi hai disiratu angkato onra de nang kau runtuk ko. Maka de disiratu kenro nasa ko celengan na masigi. Anggota kumanam ni anasa ngokor. Nah kare disiratu waya ang kamuka tu tapi ya ko igat tanga isorong abe matama. Makanya tu Gus Dur natolay ya tu gambara na disiratu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue Kapitan Patimura. Mak bangku de nak baju-baju. Maka de kome kalau masigi sapai di mak jasa ina masongko. Kome kalau darah sapai di mak bangku ngede nak baju-baju. Yo pui di kota melo masigi di mak bangku mi bawah. On rotono to lima pangewa panitia masigi. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas ta istilahnya pekoi. Ya ko ya Pak mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipananungan. Namo mani cede. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ku pure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka de nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10 lai bangungan i hotel o kilalan na suruga. Namo de na sampaja. Iya. Namo de na sampaja. Iya na to na ko su elei na baca kulu Allahu ka 10. Angka hotel na ko suruga, demi na tama. De na tama pa de kagunci na bawa. Tatay janci. Angka hotel ta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel. Yan tu ampai pa sampaja subuh. Aja je tarewa pole masigi ko de pa na masiang nopi manu tarewa. Supaya malomu idale yurusu. Yan ang katau pusamo pitu na rewa maragito tu na urusu dale na. Ande na karesoiwi. Yan tu ampai na mo tu manre wede to nawat di matek kalimay makohi. Kapa tu tau manre pades kapatore di mana? Nakarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro balewe makay bela tolinala maloro kalipa na layase. Di na wading. Yan ang katau malaga na patek kaliman na. Yan na de na urusu dale na tu de na alay.
Tapi akong katao koy miyolo nanala. Namode nurusi dale na tawe murusu kang itawe patujo ngang idale. Tata tulingar akong kagagay bagay. Makotiha. Yan ito ampay idi ogi e kumapalin na andre kung katamuna na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Paham ya? Yang kedua ini makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Paham? Ajo. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mengunyah. Itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur dia sek nama kun raya ko rapa ina tu timur na yawer rapa tong. Makiro masuk na. Tapahan nih. Itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah, Pak. Nama katanya larangan sitongan nama kokoan aja mata we. Saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang, Pak. Saya sering tegur. Kega, larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah iya anak muda yang kok sularak lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring. Itu menutup aura. Dia namanya laku-laku anak darah. Itu nang anak darah tu lilimat manreli okon rotin ro nasak barak. Pelai ko matanga to ni dioele. Pajai ni. Nasorosi pasa ya tu. Makanya makadamana itu teman-teman tariolo pemali. Karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Ya sange pamali ya kung upigaw ide mo madosa. Cuma napangaruhi kehidupan linomo. Itu yan itu rasa termasuk. Tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh. Karena malaikat rahmat itu akan keluar. Itu ampai koto tama boleh. Ibacai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu baca koto tama boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto tama no ko pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu pintu na jinnya aja na tama. Pak itu koto pole joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutu de na taco tama. Napa ibaca assalamu alaina ibiresalangi alewe. Napa wa ala ibadillah solin dengan malaikat rahmat. Supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kung dia tu nabaca tay ko tamay bolana, de na mapalay tu bolay nonroy, tulis sejuk. Yan ang kabola to lima kapalay onroy, jala kipas to lima pala pa pinadingin minamaca kay ko to masuk sa liwang, suroy baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katubola pak mapalam itu yonroy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dalle ibaca ni kulullahu akatallu gato mangkada kacicam. Tapi aja mo tatat tong ko pintu tak baca. Masih lah sih matu beli bola tak ada lampi padon na beli bola ero. Itu tama moki lah lalap baca keluar lah. Itu bantangan itu. Kemudian ukilalan agama apa? Madari katia makada. Sebenarnya kita ini ya rona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalu taala dale macarepa. Taruh ni macarepa limat tak anu mapacimu yalah. Daripada mapaci lima tapi tololongan dalek macarepa. Biarkan kita menyentuh tanah. Taruh ni penuh lumpur watak kalewe. Macarepa mana ngalele masapa dalek. Nareko dalek halalamu isapa. Daripada mapaci ngalelewe. Tapi dalek macarepa lolongan. Pak makai gatau ngaku pak mapaci ngalele na tapi hais. Dalek na degaga. Aja tak kecil cuk.
Maka datang kamu makoto meniap kapakalinong ede. Maka katahu Pak Masesa. Iya ko iya Pak bukana dale nomor si di suratul waqiah. Nomor 2 sampai sunnah duha. Patan rakang. Nomor 3 pas sedekah. Terutama mensedekahi kedua orang tua. Itu membuka 700 pintu rezeki. Beneta tasuruh milau dong. Pak katoje tu bayi ni maka kundru. Tu 5 HP. Apa tolasi sang. Ang kabayne to 5 HP niya patolasi sang ni Pak. Nay sama nang urusan natin na mapat diwatang yan ko Surabaya. Pura na bos sa peda yan ko Kalimantan. Mapat di sina yan ko Malaysia. Padalang kay laki na jamba-jamba din isang. Dito ko ajo ano di ka to ko sope makoro. Agyo nang kamako to lipasang status. Ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook apa ya tu Facebook minimal 5 tahun mita ya tu masa Pak mapangibang si balakay na tapamaki buat status aku menyesal. Ternyata kau begitu seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan apa malah gambar lope-lope pecah. Angka ni dudai magalae mak ganggu tapa makome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nanti solusi ko Facebook ini kebuktikan. Tak coba nih garek penri ko Facebook tauki ko. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa noki mi makada up. Tega agak milau rekening. Tega agak. Jadi solusi ko tu masalah mi. Ya kong ka masalata ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nah sabak sampajangnya langsung tembus loku kong Allah Ta'ala tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sih itu nilapur. Makanya ko macan ringin lah kay tabu aja lalu tayo dong asam pajangi. Apa iya ko milaw dongi macan ringin ko siningi. Milaw dongi po papaja kasi nacata malaikat di panalapur. Salasa milaw do siki nacata si di panalapur. Apa kami si pinalapur malaikat. Jadi ako satu na chandri laki ta mesa kawin na di panalapor. Iya. Tapahan nih. Makanya ya ronabita milawi pakaka sa kupong Allah Ta'ala. Alenga pakaka sa untuk umaku iya wadinge dena tajang kung kakabutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw. Maka diturunkan na perintah sholat. Apa iya ko pak dong kami si pinilapor. Nama kayak gatau milaw do tuli baruba aso sini milaw sapeda salah sa milaw motor orang ba milaw auto. Namo malaikat stress to. Nasaki kaje tu lapor. Kere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubay ya lena rotilaw. Aja tak ada deh barang na mangingi. Mak pada mi kong kana tato ina to 5 kana ta mak belikan ka sepeda ang kasi mak belikan ka sepeda pole ki kantor mak ada ka sepeda aku meki matin ro mak sepeda si minggu mi to 5 kada mak belikan ka sepeda pasti taliang kong kadita tapi aku mak mak belikan ka sepeda baja si mak belikan ka mobil bajana si mak belikan ka baju baru es krim mi taliang ina mako ang begitu. Yana tu makala wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw nari ko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta nah sebab berubah-ubah. Isi ya kung kagagatilaw ya len naro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa ya naro potano nga kasi. Tapi hati-hati to kidi makundra milaw do. Kalakan kemakunda pada nasuwe Pak Jokala da ustaz lakai kudeje non robola milaw dong kasih tuli milaw dong karo kadepong tapi saya kasih Pak Jokala lakai na terima to nga don starok lakai na aku budupai mon rosisan ni denar kajoka hati to ki milaw dong olilawi Jokala lakai na mak domeng
Subuh pinarewa. Mepi masya madari mangaji pinasa tenarewa to bilau doa ni nasa oyo baru kasih bilau doa we magi ustaz nasa nama lasa dahku terima nih pak dong tadi nama kadake itu aja pu kasih tepun ri bola aku bola lakai ku aja nak joka joka dia tu kan na joka pada kana di staro jadi aja angkat tu tahu nasa puang aja kasih tali taruh tak dia boleh sapu baitullah sisa na boleh umrah ya makanya malaikat aja nih macawe nih iya. Ya aja na sambara to ko to mangilaw. Minta aja na tamaka da punro to nga makada ita rubanga sipa na lakay ku ya sipa wading mapedecing plan na keluarga. Makul ya ro pacecerang tapi kamu tu Pak Burano buku pacecerang lakay. Ya nang kapace lakay pacecerang ibacangin na salna ho kudu cili ataw na. Kumatinroy. Ya kode ina atayna tabaca ko pala limat ta ataw tawarrungin apa tapalin na ako arona sa belah kiri. Kumatinron. Bacakan ina atay na insyaallah. Tenang itu. Atau yaki buarangi we ko subuh Jumai pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawab. Bacangin na salnahu. Paja pi macan ne we enapa yak kaya rusiru ini bacangin na atay na. Napa yalela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Deto tu nampak emosi lah kayak gitu no. Nah pendidikan agak kayak bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya nanti. Apa lah mau butuh? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang miladiyah. Tanya ulang April bulan Muharram. Bulan Hijriah, Muharram, Safar, begitu Zulkaidah, Zulhijjah. Setiap Jumat pertama, takibuaring we pala adu mengikuti arah tawaf. Perlawanan arjarum jam. Napa ipa ibaca na salnahu napa ipa tanna siru pa aja pi macan ne we napa ibacangin na atena yaitu Pak Bura emosi. Napa yalela kay tak ninung tapi mesti yang kayinung sambil membaca surah Al-Kausar supaya itu lakai selalu tenang. Deto nak bayi ni lakai taku ya tu tamalkan. Apa lah ni bu? Alhamdulillah. Yopi di lakai ya komeki salama. Ya na subuh Jumat capur meni ko pitah. Aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona yang penting ang kaya kapoy. Ya ko pasida ko tonroy macaning ya ro tapan nanungang. Insyaallah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat. Ya ko sampaja sunnah tonroy ya to naro tapan nanungang. Ya baca korange tapan nanungang. Apa ada itu tuh lebih kau manang tapi tahu-tahu syukur kalau setiap orang mampu. Tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tasalaibi. Agak suratul mulk tabarakah. Itu perisai dari asap kubur. Dena kan nai pacala kubur tahu iku yaitu namalkan. Bahkan makri guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura, siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam membaca dalam keadaan ada wudu, dena buru otak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul Waqiah Bapak sempo dalle, ya ko surah Yasin patola abala, ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enak kata tu lirontak keluargana. Korea Utara, Korea Selatan. Pak kami toje itu tahu dia apa aja siapa pangewan-ewan tapi jaji mati anak-anak. Iya, untuk mah waktu. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Kita bani lakai ya bu, dia nasi aga ya 5 baris sih. Ini mau makun raya letu saliwa. Cedek metomen itu arwani makopai 1:7. Si di arwane pitu makun rai. Ya to na tu ampai arwane makaraji makokwai. Iya. Ya nang kapura mak bayi neci dia katuan nang anak darah di katawan. Ya na tu mandari tu 5 ganggu. Tapi itu kau anak darah dia tu tak masalah dia tu jandai bahaya lah dak. Tajagai lalu lah kita bu. Apa ia tu lah dia tu biasa ulawan mininau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ia makokana mo lakai ninau tahu makai ka pangalakai makokai
Apalagi itu janda magalai matito. Mak baju ponco, masalah ponco, masyarakat langsung teligoya. Aku pengen dimanja. Oh, error otak nalakai tako ya tu naruntuk. Dito kakak kosong pengero. Iya, makanya itu Pak disangan atau dulu nasi itu roane yang katu si kiri na A I U. Ya benar rum jagai. A Andrena, I inungan na, U ulun na. Ya kayak bani lah kaita A Andrena, dua tu Andrena, I inungan na. Jaga iwi, ya kong kay pole langsung Pak agak waki borang teh kopi atau air putih. Aja tak dia boleh mau nak pakai dia serius kue. Manang ka mana tahu mako na cau-cau wartawan. Magi na me garone na labira nyo ko warkop ene yo ko bolana. Ya ko ki warkop bilang sita ni pesan apa Pak? Ya ko ki bolana. Dia boleh mau nak pakai. Oh we. Iya. Kung kay tapole tu dah langsung ta sapu-sapu palipalina napa tapodang Pak aga waki buarangi kopi teh atau air putih ko maka air putih lo ni malangi popure tapalina kat tabau wisara na napa ta sapu palipalina pema tapodangi maka istirahat ni jo cinampo waki buarangi Andre matan nangatinna makomoro lakai ta Andre na inungan na si bawa ulun na ya tu ulun na dua ulun na ya si bawa ulun na ya wai jagai ulun na ya si aja nak kita jagai ulun na ya wai aja nak tama-tama iya Pak maka tuti ka makun rai maka seke maka bilakai na dia na jampang hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna maka bini laki na padahal na paham iya na iya torone komen re sahwan na bu si tangame to mi otak na makan re. Error. Madari taname kilo galung galung. Nah, masalah ya tu. Aja ta seke kangi. Iya na tu na pasangalada guruta aja lalu mu berhubungan na rekomilau ko bainemu na takopu ba pasurangan. Anakmu matu tatak to lima lagay masih lesurang kemudian yang kedua camang kali ngabaca. Kegayasang, ya ko maka bila kay nak kakak ngajo lah kakku. Ika tu lampu di pendapat dia lacak jolo tangga tutu jolo ni. Ya kong katau mako tu makunrai mako tu ko melo ilakan na berhubungan namanya ke pasuronna mak bali-bali tu anak nama tu kong. Deto tu na melo si ako rok masih lesur. Nang kana anak tu 5 pangewam ni masih lesur berarti indok na tu mega pasuronna. Nampai makap binasa kakaknya jolo kakaknya jolo ni katanya dari pendapat dia tutu jandela jolo makap bila kena nasa di pawan nasu di pawasa saobe itu makanya berhubungan itu tidak sembarang Pak yang kedua ya ko cakar dula dai makun re na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak gangkap itu taunya tu dia pernah bicara dan tulang-tulangnya lemah Enang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar rudu ya tuh. Dito kagak kowe. Jangan. Masola daki makut tu anak tamat. Maliwasang ita berhubungan palasawi jabijat. Uraki manipi na de tak jene ta berhubungan na karena tu sek manukang anak epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi angkon makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia kora malangi pas pura ki buka minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan. Ia konulle kotu istri hamil. Maka anakmu bisa menjadi seorang ulama bahkan waliun. Yaitu ampai idi ogie macawe piramalang napak botingnya anakna. Karena mencari itu. Tapi merejing saya pernah tanyakan kenapa memang di situ istimewa. Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajabah di situ. Yang ketiga
kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barakah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito panrita bijam. Dek na sembara tuh Pak. Ya mikopu ima maraji ngapa na masa panya mengeribi. Jadi bukan saya bilang Pak, itu Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, ketika 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan maka kaonna yaitu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tuh bawa. Ajak tersusai. Jama-jama tadi di Okolino 2 minggu. Nomor di Makareso. Yang kedua Milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi na mega tahu maksud apa urusan apa Allah Ta'ala melonurusu. Apa urusan atau lino itu Makareso na Milaudong. Untuk aselek na po Allah Ta'ala tentukan. Mega po tahu nareke nga aselek na dia panak jama. Makrai malaikat ternyata tugasmu itu. Jadi silahkan bekerja. Jangan pernah menghitung sesuatu. Pasangin po Allah Ta'ala malingi dale. Dan dia po Allah Ta'ala murusi ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki. Aja tak balik. Balu nabi ki. Kaya sama balu nabi. Lai podangi tema. Kada sekok modalak na. Siya kami mempasarong na. Angka kapak balu makorok eh. Kada siya kalina sularak lepis tak roh. Kada siano je tuling aku jupanda 200 sabu. Ongkosok na lokwe 20 sabu. 200 tu 20 sabu modal na ko manusia mo pasarong na. Umaka kada 250 kada etala ni. Halala malempu mak baraka. Nanre wija-wija di madejo. Iyo pu di pabalu esesa. Sege 300 sabu. Odi ka kura-kura ya tatawarimoy. Asa 250 na sa iya dapi modal na. Di sana mah ada nasa talin pelik mula balu. Tadi kare. Aja. Ia dale nasa guru tak jago ramah modal aja mula lungin apa pede mula lung itu dale pede mabelai. Aja mula lung. Ia tu dale lai yoli ni. Pada manu itu. Biasa kiru tu pala lumanu. Agak beda na pasapa manu sim pala lumanu. Ia pasapa manu elalan nola. Ia pala lumanu namu pala tasina saja itu. Sepisan nala na dia nalepang. Asa matu to rewa malai. Dega tapi palimatan re dua natika na puru. Ina tiasa pala lumanu. Ia ko pala lu dale tu Pak makoto tu. Ia ko pasapa dale ko dega narutu dega. Lai mak balu na dia natarala maka do ia pacoba. Allah yang Maha menyempitkan. Ia ko ngka dale na Allah yang Maha memberi rezeki. Maka yo pui di kotolo mak balu dia natarala makrem. Kami mengijo nak yanu lalu. Kami menakrawarawan nuku. Kami maji baca-bacaan. Tapi tahu salahkang. Mapatarala itu nasam kami maji na paki-paki. Kata mako apa dia tindak. Na mungkin si sele dale ta. Ya dale na te dale na to. Nai samaleka eken roki monro. Nai tato pa bolata. Dia na kena salantara. Nah dia pato jaji ne patan tu dale. Angka malaikat suruh mantra. Ya to mi atu ko tim sukses nama dari salantara. Ya ko malaikat dia na mungkin. Iya. Aja tamala saulu. Nah makada guru ta Imam Malik si Manta Syafi. Rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu. Dan dimanapun kau berada, Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Nah ita bolamu malaikat. Aja no malah saulu. Pakanjaki ibadahmu tak kereso. Nah sabay itu kereso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya capak sampaja loko sampajange. Capak sakka loko sakka ibadah ke ibadah kegiasang yang nanti asa sampaja tepat tu ya ko sujud pacapurang ya ko sampaja loroy tato kameman niya titilawi untuk mas sampajang asar ipasi sumpu meman ya jikenro ki lo tetap berjalan menuju ke salat asar ya ko mati ki ko palawangan kita tak nama ki ang menuju ke sampajang ina tu nak dato pandrita namo ko kaon rotin ro ko mati sahi toka na sabak pura meman yu pasi sumpu sampajang yana ruyasan niya melo mas sampajang si bawan niya sampajang. Ya ko niya sampajang ukoy kata dere. Ya ko niya melo mas sampajang ukoy
sujud pacapurang. Magi na to mak beresal kiri kanan. Apa itu beresal langit tahu sirun tu misi batau masarang. Beresal lo atau na sabai dapi waktu sholat berikutnya. Beresal lo abiwe na sabai ila pesangi waktu berikut setelahnya. Jadi mapasi sumput tuh si bawa malah pesang. Jadi aja lalu nak ada batu sampaja pina pasi mas sampaja mapatu patu ya tuh. Egan na tu muruk tak kosong egan na tu jama-jama telau salah. Makanya ya ko sujud pacapuran ni akan memang ni untuk jama ya rosam pajang. Ya ko tomate tak tuli jalan apalan na sabak pura ini akan ni jama. Ya na tu yasa sampaja tepat. Mega apa tahu dia na sampaja tepat itu saya sampaja mapat tuh. Cica micuku cica cengan aja tahu pusan ya tu. Ya tu yasa tapakoro ya sange tapakoro penak dimi pakai untuk mapakacawe ale. Iya ko baca ipake sikiri asana. Iya ko paring ngerak bawa mirana-rana mita pakor asana. Padahal yang ngapalanna. Tapi iya kong rokok nang kasuju nang kabacaan nang kaparingerana sampajang asana. Jadi itu sampajang ibadah khusus mematoy. Yo po tapakoro namo kumi galung ewa dito. Namo kumi WC tapakoro tapi ato gato ki WC tapakoro. Iya. Tapi ato pakoro nasana bita si jami masarolat bine masampajasuna si saburakan. Ya kung katatama masigi na sanre-sanre na tutu matana na rana-rana ipap alina lori pongalataan takut miti way matan na karena penghambaan itu lebih dirindukan oleh Allah. Dia gak baca pak. Tengerak ba kesalahan tanah pakitoba na miti way matata itu yang dirindukan oleh Allah. Daripada itu makanya baca alhamdulillah dia gak ngerang. Tuh, tapi katukong ka. Pak madar itu ya angka metoi mapaya madar ka makere-kere. Dah gaje itu kendok hije itu memang ami. Milau doang apa si sambu-sambu makatoni doang. Sami. Awe. Okonya munrina demo pedri sakadagan asa. Iya koto milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Supaya mangami. Ya ko to milaw doang ya ko doa rahmat di pangulok kelele ya ko to la bala lay giling aja ni pangulok kali ko bala pangluyolo makali manta sapi aja bawa lok kali mo ko bala Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala fasya wal munkar Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi ipangluyolo nanti Allahumma antas salam ipangulok ko niele ipagato to nasang kasya lira bari magi anang kamaseh re milaw doang alina makurapahang. Itu ko Imam Syafi'i. Yana tu ampai dia nawat dia susu ngoko rupai ko to kunu. To pura kunu dia susu ko rupai lan subami sujud. Ada aja bawa lokele mu ko musibah. Apalagi kalau kunu nasila. Tapi Pak Dong ya tiasang Pak Dong ini di bawah. Meki mak bicarogi meki maga ni sepang pong Allah taala. Apalagi kok sujud pacapurange illa dong terutama di makun raya. Na sabalab di masjid diterima dot tanai di arone. Ya tu di arwane dale angka kumakun raya itu sitongan. 70% rezeki itu ada di tangan perempuan. Iya. Makanya ibu-ibu doakan suami tak. Ya kong kacale tasure bene tamil lodong. Ya kong kahajat tak tasure bene tamil lodong. Ya kode na tembus padongan na tambay wi. Namigay kami lodong. Tapi angka tuwat tu makanya yon rimil lodong. Ya ko tudang ipakatok ba ko mimbara untuk mengambil khutbah kedua ilau dong tabuka pintu na lagi ukut. Melo ilabu matan na soy ko kami si areweng melo tama kami magharibi juma tabuka to ko tu pintu na lagi. Matinro kita papesa di batang aban ni degatat duki makanya to ko tu yon rimil dong. O ko suju pacapurang makanya to. Ya ko moni manu itu makanya to. Si bawah nareko macawe itama waktu subuh. Si bay monri na sampajang. Tapi angka tu pak dongang o kuilalan na bangi. Ya kok bangi teh Allah Akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah maturi baca syahadu Muhammadar Rasulullah maturi baca hayyalal shalah ya maturi baca nah pertama kadalah haula kemudian hayyalal falah ya kuna dapi hayyalal falah baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatil mustajabatil itu dibaca tapi tanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatil tania kita ambil hayyalal falah langsung dibaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca. Tapi tembus itu. Nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qaimati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah.
angka ko tutangan ko hiyalal fala ibaca. Maka dia Nabi tak, siapa yang membaca doa ini di saat azan, maka pasti doanya tembus. Aja nubat tarurangi, bahaya ko tak apalah ya. Itu. Tasapai, angka to ko hadis itu hadis sahih dari Anas bin Malik. Sakira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum utuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nahisap suara. Oh iya. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan alena Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki tanrigang kalori pong Allah taala nasaba angkaki napasita ruparilalan na iyon romak barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk Pakdu paitan ra'ab pakacawi alimaraja talauri pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Memagi-magi mina sama dicipta untuk senantiasa mangululuri pong Allah ta'ala. Ania pakdu pai pangopi marajana pong Allah ta'ala. Nasabari na wadi mancaji litiap pamase makoto paropay mang memagi-magi na wadi niki ang kalulungan syafaat na alimalabbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takblik akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri. Kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo ikapesa alewi. Melo i ranna atau tungan linota, melo i pares sa alewe dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dua rupa, angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah, angka to peningkatan kuantitas ibadah.
jumlah ibadah ia angkai ipigau. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna. Ia ko kuantitasna melo itambai jumlahna ibadah melo ipigau. Di jaji biasa de mangkamo pas ibadah-ibadah de tajamai. Pertama jolo sampai kangi maka daya rui di rupa tawe atanna puang Allah Ta'ala pasti angka manang atas salang pura ijamah. Ajak na to maka da tahu mas sempajat tau dena sempajat tau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana tau mengaji lagi madosa. Tau mas sampajange lagi madosa. Aga dosana pas sampajange. Nomor siddi salai lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Puang Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparanna ningerang. Nomor telu dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bita panga kami nam makalasye. Yana ditu tau minnawe dina sampajang. Maka dari sahabat yang kagapet tau minau ko sampajangnya. Maka dia nabi tayanang katau rokok suju. Dena lempu lakana. Iyana tupanga kami na makalasi. Jadi telu kesalahan. Walaupun iya ro sampajangnya palagadosa. Palagadosa. Nasabak maka dari ukilalan na hadisa se. Iya ko nadapi iwatu sampajang. Na melo lo mas sampajang atanna po Allah Ta'ala umat na nabitaro nalay po Allah Ta'ala yatu tawe dosana napatadang idua onrong oko salengkana si bawa oko ulunna iya ko roko isi bawa ko suju o kilalan na sampajang nasa nabita tak denna iya rodosana oko salengkana si boko ulunna pada daunge poli ditakena ajue. Yana tu ampai na rekotame waktu sampajange risesena tau to lima sampajange matana papena dina samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dina itu hikmah salat iya tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na rekotoroko si bawa aja to ni bila ko to suju supaya ia rodo saya mak dakeo ko salengkai makanya tak denna nanapa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange dua migarakan mapunai baca na pake subhana ia kotor rokok si bawa kotor sujud ia kotor rokok subhana rabbiyal azim ia kotor sujud subhana rabbiyal a'la tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalak game matoi. Nah sabab iya ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab iya ko makadai istighfarah berarti menutup. Iya ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka anak ko makadaki astaghfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malaki tip X napa itip X iya ro tulisange tatongko mi dena tak deng angkamu tatutu mi yana riasan istighfar iya ko al apu tasusui makanya al apu itu dua orang baca iya ko to mas sampajang rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni yang kedua iya ko ramalangi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anna. Ya ro dua onraro. Jadi itu sampajange nalagame mato dosa. Tapi angka tu dosa dia nalaga Pak Bu. Dia nalaga, dia nama pacing. Napasipulung ipong Allah Ta'ala nasa nabita laupi mak jumana panalaga. Yan na tu ampay sampajat jumae palaga sesa dosa polok ko sampaja perlu de ina mapacing nareko to mas sampaja perlu. Nang kapo tau de na sampaja perlu lo babi mak juma. Tapi dito ko sopeng de kaya. Pekko ni kira-kira makwero. Mak jumami nayero jumae sesanna mi ero na dosa ko sampajange de nalaga, yero nalaga.
Na ya ko din na sampajan na pokok na tu din nalagay. Iya. Jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe, iya tu sampaja jumae maka day nabita haro rampi bikin naisangi umakku yaitu keistimewaan na sampaja jumae betungan na saro angkay na lolongat te ko lay mak juma na pasuku-sukui ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itaw na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin isang. Nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pak katobay barakallahu na pelupa taman. Kalalo makrani pak katobay barakallahu na pasigan rusu. Napay marasa pelok na. Tolena. Ini jadi masalah. Padahal iya ro katobay jumae duan rakangi sampajang. Mak bicara lagi teko mak katobay degaga na lolongan. Yan tu ampay na moto makampar tu ko makatokbay tayo nateto agamay. Dengan isyarat kakama tahu marukan ni pasulaka mata ka. Itu pun tidak ada gunanya. Itu bahaya. Na cumemi ka tahu dia na pahangi pak. Iya to na tu ampay pak katokbay lay ultimatum o kunabita aja na malampela da. Iya. Iya ko katokbana na bitta ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katokbana na bitta makamuti ga katokbana na bitta iya ko ibaca dega dapi pitu menne iya ko na bitta makatokba 5 menne apa menne na selesai de metto na tinro ta iyo pwede na madari 45 menne de panapaja akatalu te katulu-tulu de panapaja. Yan itu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko pikir maponco ikatokbana nama lampe sampajan kujumai. Jadi tapi mawatato na sabay ako maponco ladai desa kadagame na pau. Ini beratnya. Kemudian maka kau nak dega tau dia nak punai dosa. Makanya dia itu Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawwabina. Napoji puang Allah Ta'ala tau malau lisue toba. Wa yuhibbul mutatahhirin. Si bawa napoji puang Allah Ta'ala tau napuji pacingi alena. Jadi nak kada inna Allah yuhibbut taibina. Makanya at-tawwabin. Ya ko makanya taibina. Napuji puang Allah Ta'ala tau cicangnya toba. Tapi aku makanya at-tawabin tau malau lisue toba. Napuji tu puang Allah Ta'ala ko toli malau lisue atan na toba. Ang kami matoti asa dosa langganan. Iya, dosa langganan. Ura ni natobakan na jama sih. Maka astagfirullah. Dia minta matu mana nak situ. Maka astagfirullah. Iya. Tau pacai caira makoto nasalah macai si kak jerona. Wa cairi si rote astagfirullah. Iya ko baje tu makere-kere sih. Iya, ia tiasa dosa langganan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus-menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkato, nama ke ustaz tu pacai caira pak. Maka igai matu pacicira kalau tu imam magalak si salah apa punggawana setange monrongi iya agana ya tu paboto nama kadami setange ko bana jagai ne tu imang ede ka tu pengurus masigi kepala kampung imam ustaz den apa aja non roseta tu apa punggawana monrongi apa ya ko nak guru nami denu le palesei makiro. Jadi itu pengurus masigi bandahara jenderal na setange monrogi.
Iya na tu ampai de na pattu na bitta na suroki millau alin rungan lori pong Allah Ta'ala. Na suroki millau alin rungan. Nanti di sini kita akan nanukan. Na saba iya rok kilalan na gamay pak suku-suku mo. Apa de to gaga tau mule pas suku sisang ipada na bitta. De gaga makada iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna, de gaga. Angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutu. Tapi aku masih dak kadiga ceyoloi. Angka tau ku suruh mas dak kadi sisa na lepat tujunah. Nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampaja sunnah na de gaga kalai. Angka tau magala ma puasa, sinin na puasa sunnah na jama mana. Tapi kusur masa pejasuna bagi tangga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian. Dia itu nak cerita mas sumbang. Aja nah turusui. Wadi jaji nak kalah kio kusikiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu mabasai. Tuli tak ya asat tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu. Kau mabasai. Tapi namo pas sampaja tay ko masikii. Ya satu tahu agar istilahnya. Iya. Mandar itu makara tewe kuiri tayanu pas sampaja denenya tau mako aseke lah. Berarti masalah roh. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas saki. Ya komeki asa tahu matapa sampajan. Tapi namo pas sampajan ipa ko maseke ki de nakara tahu kanja mak palingan makra pas sampaja bawa mi atiyan. Maka seke. Gitu kira. Iya. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi ya kong katau maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu magalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tu gak tahu seke situ kan napa iro dale gana mina lebih dia gak tahu kurak dale na. Jadi aja na milau. Yan na tu ampay pa papasangi. Makadaya rui di tugas ta aja nagala tatala dasar makadaya gana sabak magala ka nasabak macca ka nasabak pengalaman nga iya ampay pole dale kude. Denok kutu dale tak gatu. Iya kini galak na tay makareso nang kadale na patasino ko galunge si bawa guru ko palabuhang de cayolisogi. Iya kene amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi na mega mancaja na guru iya kene baca nasogi teh de naga ustaz mamotor apa kaplak lutumana nilo macarama kene baca jadi tania watamu makareso tania to acamu mapikiri aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri macam memang iputar dui aide apa ya kene acana teh mapikiri na lolonga dale ede nagaga dale na sapingi na dia na pikiri sapingi de tono ko akareso itu tak gatu dale cuma nasuro mi po Allah Ta'ala makareso tapi deno koromonro tanya akareso na pak make gatau maka wata makareso. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Aja mau tersinggung kan. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Na tia lalu masa padale ko wani nasuru istirahat. Kok ilmu hikmah maka daya nang katawan ni pinapole dale na dina pamanarang itu makoto itu pole pura. Pak Mandarin kawita patasi motor patasi itu latih 10 si diweni. Digagal lampu na motor na si pengering-ngering. Capu mati na ngongkoso ka motor. Dito na ako sope dito. Iya. Iya. Dito ka na sororang. Maka dito pandite. Demi matto mabili baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali
Nasabak magai makunru dalle. Itu. Tersinggung mata nasoy. Nasal lausiang ini dino tul yang kamu pematindro. Dan rezeki yang kita cari di malam hari tak resa-resa gere. Ini mak jamawan nyewe. Maga. Yana tu ampai angka pawat tu pa tapa pisau jama-jamal lino. Macawe tama mangaribi aku macalla ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni. Apa menre to ni manu aku tu maceke. Dena melo tu puja manu etana nako itu menre di maceke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro kotomelo lolonga pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon subra bil falak kulon subra bin nas akaci cemana mi baca. Ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi. Nasa tau pandritairo dalam ilmu hikmah. Jadi yai di tomatokku mak balu-balu magai komai masa pasapa dalle ya namelo labu matan nasoy tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon subra bil falak dan kulon subra bin nas. Ipan nanunga dalle ne tu te pada we busi. Surah ke-91 dan 92 dan kan kalau kulon subra bil falak kulon subra bin nas kacapak na to 113 dan 114. Iya roh. Jadi menyamamuti baca aja mau tak apalah kita baca mui. Iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca iya tu ia lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui maca ko pas sekolah. Tasuri bacer. Yo pui di anak takomelo ilabu matan na selai mas selfie. Samset gare setan. Iya. Yang kedua palawangan na mangaribi ise tapake guna lalui. Pasangi ya bu pak aja nata salai masigi eko deto gaman dasa upura ki masam pajam mangaribi. Ade pigau asam paja sunna ki okoro ya ko wading aja nata mangaji okoro. Ko kautamaan lalu nga tanya angaji nga ko palawangan na mangaribi ise. Ya mirona angaji nga komelo itlabu matan nasoy. Bahkan suratul waqi'ah iza waqa'atil waqi'ah kanja nati baca imonri nasarai. Magai nasabaiya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat. Ya ro malaikat emelo jaga ko wanin noni ya ro jaga asoi ang kamopi. Matu ko subuh siruntu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ya natu dua sampaja subuh ya salat yang disaksikan para malaikat. Salat asar maka dia nabi terjagaiwi. Nigi tahu dia sampajang asara. Selain dia berdosa, caputui amala nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayana. Nama kapo yang tahu tarala sampajang asara na nalai repah. Ini salat asar ini. Kemudian iruna mengaribi ise angka sampajang okoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampajang okoro tu palawangan na mengaribi ise 2. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jama. Di penang kadi 20 rakana sampajang sunnah palawangan na mengaribi ise. Dun rakang. Pangupuna namukulu Allahum. Inna ataina. Maka dia Nabi dalam hadis yang sahih, siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat, sholat sunnah mutlak sana antara maghrib dengan isya, banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana ukilalan nasuruga. Yang kedua, angka kutuyasa sampai sunnah awabin. Ya sange awabin sholat sunat kembali. Tau rewa, magini asa rewa pak. Apa iron na siya soma karesoki jama-jama lino. Mangaribi urusan akhirat na yurus jolo. Betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to. Tapi okui masigi iyaro. Aja tasalai masigi mangaribi isah. Aja ni saliwan na masigi tonroy. Okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunnah ki annarakana
Sembaramo pangupu nah, tak don rakaci di beresalang. Aja na dia tari pangupu pak. Pak Mega tuh mas sampai sunat dia na tari pangupu. Nah sesunat mo, aja sih sanapit mo jamay. Namo itu mo jamay sampai sunat to biasa na. Ya, erogi ki. Ita tari pangupu, idi mani kuliah yual kafirun kulwallahu alam nasara dan alam silahkan. Tapi ia sampai jangi enam mirakan nah. Dua rakaci di birasal lagi ukur nak osangi mutalaka 20 toh. Tak ada pernah kata jama ya roh. Aja nak dia tulai. Apa marep-repat itu na jama. Iya na dua rakange. Na rakane dua rakaci di birasal lang. Awabin asana. Orang kembali angka to maka dah sampai jasuna toba. Nasabak fungsinya. Maka dia nabita. Siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya ko biasa waktu tamalolo. Jarang mas sampai sunnah. Tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandri kau istimewaan. De toa kada ta jama ya sosso de itulle ya. Iya ko de itulle namoci cammi si minggu. Iya namoci cammi de to tu nak kada mesti sosso kasunna mo ye. Pada mi duha itu. Iya mi kong katau mulle malas sosso makanja. Tapi iya ko de tulle tako angka gagata namoci sa si minggu. Ko de tulle sisa si minggu sisa na nasi ulang. Talingkari manibak kalender maka datang lasi di tanggal lasi di. Ya kau deh tulle cica siulang ya tahu nak orang malang mak buka puasa kita zaman ni cica nasi tahu. Ya kau deh mau patullai penting pura tajama lah kutu. Penting pura jama cicang. Rogi mi ko ibadah sunnah nade sisa nang kani jama. Tajamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan. Sampai sunat mi ya. Ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya pak. Tak bagaimana. Angka turunannya. Angka wajib. Angka sunnah. Nabi tatomi pak koro. Ya sesai de gaga. Ya Nabi Ibrahim. Perintah puat de gaga. Perintah Nabi Ibrahim. Ina perintah na pun Allah Ta'ala. Wajib mana nih ha. Nabi Musa makoto. Lo kau makna. Wajib mana. Untuk Nabi tak 2 angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib angka to Nabi te ya penang kurang ya sangi sunnah itu kira kemana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidakka sunnah sampaja wajib angka sampaja sunnah sahadae wajib salawat sunnah kemudian sempajang wajib sampaja sunnah. Jadi iya rosunne ya natulo ko sapaat mato pak. Iya tu wajib ya natulo ko pamasin. Makanya maka itu pandrite aja lalu musalai sunne. Apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi pak. Kato mak bere jamak mo. Pada nak ko imangi acuri menyama. Acu bani ko imangi. Makanya mah jitu ko tomak mo pak. Makanya mah na rokok imangi rokok ni. Acuri mang yo pokoto imama karaji apa alena pertama tanai ya to na tu ampai ya to ko onro kami na makanja ko masigi pak konro kami na makanja setelah imam ya ko monrin na imangi makajalan pitu tahu ko monrin na imangi makajalan apa pasele na imangi to ko salay alena to tu palam kuy tapi aja tama cigo ko digatis betabet talayolo de gana salay mang yang pipigau keistimewaan tapi ya kotomelo malah keistimewaan kega kami namakan sab dalam sholat berjamaah sab pertama bagi laki-laki di depan perempuan yang paling belakang tapi kega makan sab belakang ashabul yamin iya nilau doang tu malaika ukui kanan na imam pada kisah pertama pak masarolat di ukui kanan daripada kiri. Tapi dia nak cucuk yang hitam. Pak Mesak lo bakir. Atau nak kalangi tahu na bawi mangi lo sunnah.
non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makre keutamaan denawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sih saya. Pada nirona maka dasar pertama kena mina makanja. Peko ni misalnya ko sabka tujuh. Nah kalagi binasa jabana pe wacu ya mak bere jama jolo. Nah guru-guru itu nasarnya itu macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Ko lomba kedua. Lomba pertama ko ka sabka tujuh. Tapi aku dia tu mas sempaja pesangi pura teh mas sempaja napa tu mas sempaja ngidi. Sak pertama na wonroi. Iya na tu ampai angka tau panrita maka dia sengnya sak pertama tanya iya tu imon rin na imangi. Ya sengnya iya masih jaya angka. Namo imon rin monro. Karena tau panrita makoro. Kira sak pertama ko jumai. Nampai tate sa pulong kami mano ko masih Yan na tu sak pertama namo imon rin monro. Pak maka tu nasa kalasi ko kama pitay na lupa tama matarulo sak pertama boy. Tapa malolongang apala pada untay. Nasilolong utang ka. Piko nih. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru takalisiden ring almarhum almaghfurullah. Ia kucia ko mapangewa magampang. Asija ko lo na petudang ukor pamulang. Dia mau pangewa. Manasani melolongan. Itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua, yolona mangaribi, munrinna mangaribi latu isa, kemudian yolona subuh. Yolona subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara. Sekitar setengah jam melona tama subuh atau 15 menit melona tama subuh, itu waktu makan jala ada Pak Yonro istighfar. Pak Allah Ta'ala suruki. Okuni ron milau toba makan jala ada. Iya kutulai sempaki asam pajas sunnah toba ki ukur watir. Iya kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar. Pangulunna istighfar. Tapalamo to? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapalamo? Di kapang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Iya korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google. Engka tu huruf G. Tau ki sayyidul istighfar napa tabuka ukor katu mendre. Iya naro ta cata ta suri anak tamu kirangi ta apala. Maka dari nabi terapi langsung ini. Degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro. Nabi tamakada. Degaga pak dongan napaturu puang Allah Ta'ala nalinga pateribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar. Nasaba nigi risalasi dinna palawangan na atakku ummaku bacai riwan ni cica tepat na baca riwan ni namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamin maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca ko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamin puang Allah Ta'ala maka da itulah yang membuat iblis menangis. Rugi landa ki kode ta apala ya ropa. Malampe mo pikulu Allahu na nyaro. Apala ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apala. Dandu na pala mana. Apalagi ko yaro atong-atongang wi. Nasya sosiwan ni akasiratu mi atu tabaca. Buntu tongang kode ta apala. Iya ko makunri otak tabu ya tapura mak beresal lama sampajang ya tapura milau doang aja takat dek jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran. Ya kung kagagay baca magampay ya pala. Apala nih?
Namun ya rodek to na apa lagi. Ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id. Ipatada ngilimay oko sarai. Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya ko pak kepala korang. Nah baca surah Al-A'la. Nah patadang ni. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Sanukari'uka falatan sa itu diulang 7 kali. Ya ko pak kepala korang supaya dia nama gampat tak deh hafalan. Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi mega tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru Lau ki buru baca mana ngasar nate ko tu hajian lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale patah kalupat tuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Ang kaya sekajian tasawuf hakikat iya tuh pat tasawuf ada adab. Mapamulay pakaian na melo na pake mas sempajang na jagay. Mapamulay anrewe na jagay. Apa iya ro pakaian ang kabimanto ko hadesa maka din nabita. Ya ko ang kataw mali waju 10 dirham. Ya ko di lamang kada 100 bunan liangi. 10 na sabbu dihalala 10 sabbu diharang napake mali waju napake ya tu waju mas sempajang maka dia nabita pura deni terima sampajan dena karena nabita dena sah maka dami deni terima asa sampajan tapi deni terima. Hati-hati ki waju ya apalagi ko waju cale. Dito ka cale oke. Dia na marigaga waju cale. Ya ko waju pak bere dia na marigaga. Yang penting ya ro waju jue taniato mancaji perjanjian. Kapasidah kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi to do ka. Itu masalah. Aja. Ye di cale ya sidak kaki apa angka hadesa na nabita pitu tau kasiasi musidakai ko jumai musuroy milau doang ko pada pak dongan na ko 40 tau matepa 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai dari Jumat. Ina tu nak nabi te kongkang ka sahabat makutana we metani pura ko boting ya Rasulullah dia kasiga keturunanku. Makin nabita sidakai kopi itu tahu kasiasi ko jumai musuri milau doang ako mengalahkan 40 ulama tahu kasiasi ternyata tahu peri kau tahu kasiasi demeto gaga yo poko tahu peri tahu madareken angka motorok na memang oto maka balo bola na to diterima BLT.
mak bulawal lo mak terima BLT. Ya nangka bantuan tapalo maki buat surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Iya, nalasay ulo na Pak Camak. Itannya tahu kasia-sia tu tahu perri ni. Ambok dari kiniasan nanya tu. Cacapu tahu make tu Pak. Bahkan madar yang kata tahu Pak lebih cek dek waramparana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Tahu sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta. Makanja tu koto mabas sama bere. Apa iya tu tahu tamai suruga sitongan napa. Tanya waramparang. Aga pale. Jasana okko padana rupata. Jasa. Bukan harta. Ya kong kadita si ratu miliar okko bangi. Maka dami tu tayo tahu mangoh. Tapi ya kong kadita namosi di mejuta. Kasidakanya okko bali bolata. Maka dia tahu pabasana. Dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate de nalete lako anak tatata itu 5 kada basa patu ambo na itu nanak biasa. Iya na tu de na paja na rampe tahu. Iya. Jadi makanja tu nareko to mabasa na sabak de na paja te rampe ki. De na paja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah. Asumadakka na pinong sapatun na naludu sapatu botna napake masero wae napa na pinong niya sumadakka maka dai po ngala taala upatami suruga ye nasabak magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga tomi angka na wae rinong nalengnya sumadakka tapi itu karena jasanya iya abas sakit Pak aja tamasake basaki Pak makatongato tiga apalagi kau to kasih si mo pa cedek mo pa waramparang agang kundangi masih dakai apa iya tu si pasidakan atau kasih si denu lekala itu sogi itu denu lekala apa iya tu agama ya Pak persen minita tanya jumlah persen ni paling contoh siaga persen sakai sakat mal berapa 2,5 ya kong kadita si ratu miliar siaga sakana 2,5 ya kong kadita cik di miliar siaga sakana 2,5 pada 2,5 tapi jumlahnya yang di situ banyak yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega tapi ya cik di miliar 2,5 tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kong katau kasiasi angka dina 10 misak budina pari kantong denaga ko bolana ini rumah ko kantona 10 sak budina na lalo celengange nalai 5 sak buna sumbangangi berarti 50% waramparan nak bere ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasti dakano na ya tau kasih 5 sak bulan itu karena persen. Jadi aja tamaboroi di tau sogi makanya ya nu masumbal 5 sebuh iya 10 juta siaga dina ko rekeningnya ya tau sogi 500 juta siaga dina tau kasih 10 misakbu ya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi Pak 50 pa 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sebuh tau kasih ona karena persennya masing-masing 50. Yana tunak kada atau pandrita asidak kami menori waktu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu nare kosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasih asi. Ilau doni kasih asi. Aja na mega pun cek dek mo. Ya nang kadita 10 sak buta bereng 5 sak buta pemakada malaikat 50%. Pape dalek mo nak bereng. Ya to sogi eko siratu juta dina ne suruh mak bereng 50% mapat di ulu. Asana 50 juta muala. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa Pak.
Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dia dengan. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu marak mak bangun masigi, marak itu pananungan. Pada itu panitia masigi mak dupa-dupa tu. Angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci kunru, angka gonci pas. Mak dupa-dupa tu ke panitia Pak. Ya sa gonci pas, sini minis sana jama, apa tu lampu bawang. Disuruh mak pajala kaset na mak pajalangan, mak pajala radio na saya bisa kosle matu. Suruh mak pajala ngase na saya bisa ngi. Gonci pas, sini mak buka pintu bawah na apa tu lampu pura ni disuruh lagi dia disengi. Angka tu goncing Inggris. Oleh nama mana melok jamu. Ali na tok bang, ali na tok kamal, ali na tok masaring, ali na tok pajala ngase, ali na tok apa tu lampu. Ali na tok memang cajima. Goncing Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mako tu Pak, angka tu panitia gonci poka. Isur ma patulampu rasai kosle itu betul. Tega ni sana jama. Ya kong kai rapa iteng kamu itu dah mamako. Ya na pura na rapa teman rema de ni. Angka mako tu. Angka tu boe ka pembicaraan na. Makanja aku maki. Sisa na majama tetat dengi. Pakai kasaran na boy kapagah. Pakai ka protes na. Iya. Ang kamako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tu pengurus masjid itu teman taru-taru Pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan ni. Iya. Ya di imangi yang penting mengelowatangi. Tabaca ni baca tah. Ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya rumah mu ngitangkali makai cigak nasib ya ima wa duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni maju nasa jadi nasa alam nasar tu betul. Makanya ongko ta na tabaca Pak ang kami matutu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to masampura mak baca pate nak tapai ya metomu ba. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu. Angka to sahabat alam nasara. Angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Ia ko mancajimang. 5 tahun mancajimang. Tuli kulullahu na ganrusu. Nalamo surah liang. Tapi dia nakalain ko dinali kulullahu. Ina na protes jamaah na nasa. Majin tuli kulullahu ni baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de umelo. Ya saya kau dia musapaka lo melapor kau nabita pak nabita suruh ya kau makan nabita papi selo pajai jam-jamang. Ketika dipanggil lapor to kau nabita makanan kajero takai mancaji matuli kedua lahu nagan rusuh. Nabita mana kah kada oliranya yoli. Tanya kada tuli kedua lahu juga ada membaca. Maka memang nah satu ngati ya Rasulullah. Ia pajak sedih namanya mapapena di kau baca kedua lahu. Ia pernah husuk sampai jaku kau baca kulu Allahu. Napa ni kulu Allahu puang Allah Ta'ala mana je na jeluk. Maka dia nabita. Nasabak papujimu ku kulu Allahu. Sila lonang ka malaika podanga. Maka da si bawa ko matu kulu Allahu tam suruga. Napa ni anagan rusuk. Padahal ini na baca kata luna peroko. Dia na marigaga Pak. Dia na marigaga. Cuma ia rosurai koto mas sempajang. Ia kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir Pak. Ia kau pikir sembarang. Ia kau pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya sigilingan rakaat pertama ya le kulu Allahu. Rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya kau rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaipa kemudian kulu Allahu ya wana aja tapala yolo ya Rasurai mondrero makarroy dan dena harang as-samati sampajatta makarromi apa sunnahnya ditertibkan ya ku pikir ya maka dapik ko ni ko kulong surat binas Pak Ustaz na baca rakaat pertama nampak campurannya tu maka dari guru tasuro ni mulangi pe rakaat kedua. Ya siro nambah. Wakil. Ini penting ya. Dena salah Pak. Maka dena kada dena sah. Angka kami mama kadai salah-salah ni dek. Maka romi.
Ya sange makarro kabalikan sunnah. Kebalikan na. Deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aje atau tata palayolo makarroy. Nasaba sunnahnya aje abiota. Ya ko masuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroy. Apa sunnahnya aje atau wejolo. Ya miko tama ki masigi aje atau ipalayolo sunnah. Ya kung katau tama sige na aje abio na palayolo makarroy asanna. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matin rodeta jenne makarroh itu. Meki man redeta bismillah makarroh itu. Man reki 5 abio tata pake makruh. Tanya haram makruh. Ya sange makarroh deni pigau sunnana. Apa iko tajame sunnah? Maka tiga makarroh jama pak. Termasuk untuk pernah sampajang. Nah dia itu sampajang sunnah. Makruh itu. Nasaba sunnahnya sholat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang. Mestinya mas sampajang sunnah ki. Mapakaraja masigi. Tapi itu sampajang sunnah. Wad dingi dobolo. Niak napa? Wad dingi dobolo. Kumacipi ni watu Maka lagi taluman ya romane Nah dia pawas sampajang sunnah tetul masjid. Metok mas sampajang sunnah jenne. Tapa si gabun ini na. Diniatkan sholat sunnah tetul masjid. Sekaligus sholat sunnah udu. Wadding si disampajan na 2 niat. Ko sunnah jadi ko wajib dan wadding. Sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah tahiyatul masjid bisa. Apa ya kok pada itu puasa sunnah? Wadding mah puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Karena tu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah 2. 2 ibadah dalam satu sholat. Bisa 2 niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi buat ding itu. Kemudian ukoniko mak bicara hakikat ki maka dake gasitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya ko ya siddi sempajang ajak lalu pak namo maga repata tajama lalu aja nai di mator isampajangi usahakan ina sampajangi mator oke. Apa ya tuh di matur isam pajangi mes biasa sarak to masa pajaloro. Atau 5 keraki matupi. Tapi aku sampajangi matoroki ya natamu waktu na zaman. Iya ko ipatujumui sampajangi namuti linoi mak baraka. Maka katau pak mak galu denang kana sampajang biasa upoda mak kada setau ni mak galu pak. Pada boy meni 40 tahun ustaz. Maka mas sampajang ro nak kada. Ai dena ya ko dapi si jam sih. Ya ko turep pasti desi. Polok ko mani ako sarang-sarangi de ka to no galung ito sampaja sih. Dako ato liminlaw do man ya sarangi. Makuye upodangi makadaka. Magapakalinot tak salama magalung ide ta sampaja. Asa itu 5 kumije makadaka ta coba gere rubaye. Namuli mamiak galungang atau telu. As sampajangi agalutoki tapasi timbang si bawa ya rodena tu mas sampajan maga. Apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu dia tak sampajan tu 5 kumunya berarti ka masalah. Iya, ta coba gere sampajan ni tak galuto Apa namun tu balawe mi tau tu manri asin atau pas sampajan. Iya, apalagi kota nanaki balawe, agak sana ko balesu. Balaw mato tapodang ya tu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara ya pak jatagang yung kupong Allah Ta'ala apa ya pidi melo jagay siya gatomi kamampuat ta ya tarewa lau boleh salasay o koki lagi balik boleh mandari nalagagay balawe mandari mandri resa ko boleh manasa ko di boleh apalagi ko kigalunge jadi aja na di jagay puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatagang tapodangi maka dahil puang angka kasih agak-agak tanah beji amma na wadding salama nang kawadding udupa untuk keluarga aku nang katawadding untuk agamamu ang katawadding ubantungi masigi ang katawadding ubantungi anak yatim nang kawadding pake makasih po milaw dong itu iya ko matuman ri balaway tapodani balaway kada ya aja mon ri karoto kasih si meman ri de itu gatawana papasantaring ko mon ri manang itu tapi tapasu isakka na. Kaya tu sakka, wakka, sekke, rakka. Si cawekat tu.
Iya. Ya nasakka waka napa di komeki misangi dale tamenre sakka mi pak iya ko pasti dak kade tulai iya ko pasti dak kade tulai misangi dale tak kada menre iya tahu no de tulai pe ko cara tesi kasakka 2,5 to iya ko iya tahu ngema pasu sakka ki 100 sabuk na tahu pe mapasu sakka ki 500 sabuk berarti na talu kepada tu persen menre dale ta iya ku iya tahu ngema pasu sakka ki 100 misa bu sakka ta na tahu pema 50 misa bu berarti no 50% dale ta Jima gampa tu komeki misangi dale ta menre o ko misakka ya jita reke ngi sakka ta tahu maka da iya ko paneng per paneng iya ko mal per tahun magampa moje tu pasu modal pokok pasu inrang ro berkaitannya si bawa ya ro kebutuhan pokok pasu iya ko angka karyawan ipake alengi gajina sesanna keluarkan 2,5%. Maka gampang ireki. Ya ko mi tauki ko mi galak da ita pasu ko idi aja titai. Tarik bani teh na reki ngina palena pemalai. Apa iya ko pasida ka kami nama kanja pak dena ga cau tanrei. Iya ko ngka tau milau sumbangat tarik bani goncingon ro dita. Dega cau tanrei tu pasida ka. Angka kau kamu leparan ni. Hah? Dega mengaku memang ni. Iya ro pasidak ka kami nama tanre kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milo sumbangan ya lek bagi goncing kadang katun rak di kokoron ka goncing na lono muala. Ale na manusia sia menala. Tapi iya na pasidak kay wat dingi pake burai lasa nareko de kaga dokter mulai burai ni. Apa deniris sama kada siaga nala. Yana riasa sadaka ikhlas. Apa tanne di gangkai tau melo emi mak gang kemalai. Ya miroi di to kali-kali nasa ya manakon nalamanang. Apa ya ro? Ya manakon nalamanang. Salama maka dia tahu pandita. Ia komeko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno. Ia di dame mapuang Allah Ta'ala rewak mati lo kualena. Ia miko maka dai diku marakat itu. Ya nang kana ku capak na ai. Tapi aku maka de alena me mamipuna uparewa kang lo kualena. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa memetom supaya tidak terpengaruh. Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Nah mustahil tahu tuh. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Ya wana ya ro aja tisangi maka dasya kata sumbangan. Ya ko tolo masigi pasigaru-garubani dia. Ya nalalo cilengang ikuti bani silam padu lampa tapatamu ko cilengang aja nanti tai maka da disiaga. Maka de pung Allah Taala nigi dia taku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu parewakangi. Iya. Pung Allah Taala maka da hadis qudsi ya. Ya ko nalenga de na bilangan nga uparewa kang de to bilangan. Yo puidi madari malauli si gateng disirati sorong temat tama. Nasang salah gatang. Tapi dito kagak ko di. Yan na tu ampay pak bu katu carita na disiratu esak bu sibasi di sisa bu pura ma pangewak. Maka dia disiratu sirunti di sisa bu na salakin ro boleh. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita man anasang ngidi tuli makanja onrot teh. Maka dia di sisa bu de ma de kasih gatu ya. Tuli pajak mak ya. Tuli jemu mak. Maka disiratu we ya naru tuli usapa ko nas pada mu masa mamu iya ki buana. Usapa ko kanto na Pak Camat di runtuk ko. Sapa ko Pak Balu oto ken ro je lo de ji ko gawita. Aso de me ngaga ko to ko matu ya kasi Pak Balu onji. Maka dia disisa kue tapi he disiratu. Angkato onro de nang kau runtuk ko. Maka dia disiratu ken ro nasang ko celengan na masigi. Anggota kumanam ni anasa ngokor. Nah kare disiratu ewaya angka muka tu tapi ya ko igat tanga isorong abe matama. Makanya tu Gus Dur natolai ya tu gambara na disiratu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue tapi tempat timurah.
mak bangku dia nak baju-baju. Maka dia kome kalau masigi sapai di mak jasa nama songko. Kome kalau darah sapai di mak bangku dia nak baju-baju. Yo pui di kota melo masigi di mak bangku mi bawah. On roton atau 5 pangewa panitia masigi. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas tak istilahnya pekoi. Ya koi apa mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipan nanungan. Namo mani cedek. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca kupure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka dia nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10 lai bangungan ngi hotel o kilalan na suruga. Namo dia na sampaja. Iya. Namo dia na sampaja. Ya nauto na kosu elei na baca kulu Allahu ka 10 angka hotel na ko suruga demi na tama. De na tama pa de kagunci na bawa. Tatay janji angka hotel ta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel. Yan tu ampai pa sampaja subuh. Aja je tarewa pole masigi ko de pa na masiang nopi manu tarewa supaya malomu idale yurusu. Ia nang katau pusamo pitu na rewa marajito tu na urusu dale na. Ande na karesoiwi. Ina tu ampai na mo tu manre wede to nawat di matek kalima ya makohi. Kapa tu tau manre pades kapatore di mana? Nakarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro balewe makai bela tolinala maloro kalipa na layase. De na wading. Ia nang katau malaga na patek kalimana. Ia na de na urusu dale na tu de na alay. Tapi ako kata ukoy miyolo na nala. Namo de nurusi dale na tawe murusu kang itawe patujo ngang idale. Tata tolingar akong kagagay bagi. Makotiha. Yan tu ampai idi ogi ko mapalenaan re kong katamuna na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Paham ya? Yang kedua ini makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Ajo. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mangunya itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur ya sek nama kun raya ko rapa inama tu timur na yawer rapa tong makiro masuk na tapahan nih itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah Pak. Nama katanya larangan sitongan nama kokoan aja ama tahu saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang Pak. Saya sering tegur kega larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah iya anak muda yang kok sulara lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring itu menutup aura. Dia na mela kulaku anak darah ya tu nang anak darah tu lilimat manreli o kon rotin ro na sak baraki. Palai ko matanga to ni dio ele pajai ni. Na sorosi pasa ya tu. Makanya makana-mana itu teman-teman tadi lo pemali karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Ya sange pemali ya kamu pigau ide mu madosa cuma na pangaruhi kehidupan linomu. Itu ina tu rasa termasuk tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh dibacai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Yaitu dibaca koto tama boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koto tama no pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu pintu na jinnya aja na tama. Pak itu koto pole joka na curi ki jin.
Ya na tu ibaca na tatutu de na taco tama. Napa ibaca assalamu alaina ibiresalangi alewe. Napa wa ala ibadillah solin dengan malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kong dia tu nabaca tay ko tama ibolana de na mapalla ya tu bolay nonroy tulis sejuk. Yanang kabola to lima kapalla yonroy jala kipasnya to lima palla papena dingin menamaca ke koto masuk saliwang suruh baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katu bola pak mapalla itu yonroy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dalle ibaca ni kulullahu akatallu gato maka dak kacicam. Tapi aja mau tatat tong ko pintu tak baca. Masih lah sima tu beli bola tak kada lampi padon na beli bola ero. Itu. Tama moki la ola baca kulullahu. Itu pantangan itu. Kemudian ukilalan agama pa madari ka tiap makada sebenarnya kita ini ya rona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalu taala dale macarepa taruh ni macarepa lima tak ko anu mapacimu yalah daripada mapaci lima tapi tololongan dale macarepa biarkan kita menyentuh tanah taruh ni penuh lumpur watah kalewe macarepa mana ngalele masapa dale nareko dale halala mu sapa daripada mapaci ngalelewe tapi dalek mencari pelolongan. Pak makai gak tahu maku pak mapaci ngalele na tapi hais dalek na degaga. Aja tak kecil maka datang kamu maku tahu meniap kapal kalinong ede makai gak tahu pak mesesa. Iya ko iya pak bukan dalek nomor si di suratul waqiah nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang nomor 3 pas sedekah. Terutama mensedekahi kedua orang tua itu membuka 700 pintu rezeki. Beneta tasuruh milau dong. Pak katoje tu bayi ni maka kundru tu 5 HP apa tolasi sang. Ang kabayi ni tu 5 HP ni apa tolasi sang ni pak. Nay sama nang urusan natin nasa mapat diwatang yan ko Surabaya. Pura na bos sepeda yan ko Kalimantan. Mapat di sini yan ko Malaysia. Padahal kay laki na jamba-jamba di Nisan. Dito ko ajo ano di kato ko sope makoro. Agyo nang kamako to lipasang status. Ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook Apa ya tu Facebook minimal 5 tahun mita ya tu. Masa pak, mapang-ibang si balakay na tapamaki buat status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Apa malah gambar lope-lope pecah. Angka ni dudai magala mak ganggu tapamakome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nadega solusi ko Facebook Iki kabuktikan. Ta coba ni garek penri ko Facebook tauki ko ro. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa noki mi makada up. Dega agak milau rekening. Dega. Jadi ka solusi ko tu masalah ni. Ya kong ka masalata ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nasabak sampajangnya langsung tembus loko pongala ta'ala tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sip itu nilapur. Makanya ko macan ringin lakai tabu aja lalu tay lodong asam pajangi. Apa ya ko milodongi macan ringin ko siningi. Milodongi po papaje kasi na catak malaikat di panalapur. Salasa milaudo siki na catak si di panalapur. Apa kami si pinalapur malaikat. Jadi ako satu na candri laki tapi sa kawin na di panalapur. Iya. Tapahan nih.
Makanya ya ronabita milawi pakaka sa kupong Allah Ta'ala. Alenga pakaka sa untuk umatku ya wadinge dena tajang kung kakabutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw. Maka diturunkan na perintah sholat. Apa iya ko pak doang kami si pinilapor. Nama kayak gatau milaw do to libaruba aso sini milaw sapeda salah sa milaw motor orang ba milaw auto. Namo malaka stress to. Nasakit ka itu lapor. Kere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubay ya lena rotilaw. Aja tak kada de baran na mangingi. Mak pada mi kong kana tato ina to lima kana ta mak belikan ka sepeda mak belikan ka sepeda ang kasi mak belikan ka sepeda pole ki kantor mak ada ka sepeda aku meki matin ro mak sepeda si minggu mito lima kada mak belikan ka sepeda pasti taliang akong kadita tapi aku mak kada mak belikan ka sepeda baja si mak belikan ka mobil-mobil bajana si mak belikan ka baju baru eskrim mi taliang ina mako ang begitu. Yan na tumakala wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw na reko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta na sebab berubah-ubah. Si ya kung kagagatilaw, ya len naro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa yan naro potano nga kasi. Tapi hati-hati to kidi makundre milaw do. Kalakang kemakunda pada nasuwe Pak Jokala da ustaz lakai kudeje non robola milaw dong kasih tuli milaw dong karo kade pong tapi saya kasih Pak Jokala lakai na terima to nga don starok lakai na aku budu pai monrosi sanni denar kajoka hati-hati to ki milaw dong Olilawi Jokala lakai na madomeng subuh pinarewa. Mepi masya madari mangaji pinasa tenarewa to milaw do ni nasa oy baru kasih milaw do we magi ustaz nasa na malasa dahku. Itarima ni Pak dong tati. Nama kadake itu aja po kasih tepon ri bola aku bolai lakai ko aja nak joka-joka dia to kana na joka. Pana-kana ni staro. Jadi aja angkat tu tahu nasa puang aja kasih tali taro-taro tak ko dia boleh sapu baitullah. Sisa na boleh umrah ya maka dia malaikat aja ni macawe ni. Iya. Ya aja na sambara to ko to mangilaw. Iya, minta aja na maka da ponro to ngi maka da rubanga sipa na lakaiku ya sipa wadingi mapedecing plan na keluarga. Makul. Ya rupa cecerang tapi kamu tuh Pak Burana buku pacecerang lakai. Ya nang kapace lakai pacecerang ibacangin na salna ho kudu cili atau na. Kumatinroy. Ya kode inna atena tabaca ko pala limat ta atau tawarrungin apa tapalin na kuarona sa belah kiri. Komatinro. Bacakan inna atena insyaallah. Tenang itu. Atau ya kibuarangi we go subuh jumai pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawaf. Bacangin na salnahu. Paja pi macane we enapa yak kaya rusiru ini bacangin na atena. Napa yalela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Deto tu napang emosial lah kayak itu no. Napa ni dia gagal lah kayak bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya Nabi. Apa lah mau butuh? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang miladiyah. Tanya ulang April. Bulan Muharram. Bulan Hijriah. Muharram, Safar. Begitu. Sulkaidah, Sulhijjah. Setiap Jumat pertama. Takibuaring way pala. Aduh mengikuti arah tawaf. Perlawanan arjarum jam. Napa ipa. Ibaca na asalnahu. Napa ipa tanah siru Paja pi macan way. Napa ibacangin na atayna. Itu Pak Bura emosi. Napa yalela kay tak ninung. Tapi mesti yang kayinung. Sambil membaca surah Al-Kausar. Supaya itu lakai selalu tenang. Deto nak bayi ni lakai tak kuya tu tamalkan. Tak apalah ni bu. Alhamdulillah. Yo pi di lakai ko meki salama. Ya na subuh Jumat capur meni ko pitah. Aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona. Yang penting ang kaya kapoy.
Ya ko pasida ko tonroy macaning ya rota pananungang. Insya Allah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat. Ya ko sampaja sunnah tonroy ya to narota pananungang. Ia baca korange tapananungang. Apa dia itu tuh lebih kau manang. Tapi tahu-tahu syukur kalau setiap orang mampu. Tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tersalai. Agak suratul mulk tabarakah. Itu perisai dari asap kubur. Dena kan nai pacala kubur tahu iku ya tu namalkan. Bahkan makanya guru tak Haji Muhammad Said Abdul Ghani guru Sakumpul Martapura, siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam membaca dalam keadaan ada wudu, dena buru otak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul waqiah papa sempo dalle, ya ko surah Yasin patola abala, ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enak kata tuli rontak keluargana. Korea Utara, Korea Selatan. Pak kami toje itu tahu dia apa aja siapa pangewan-ewan tapi jaji mati anak-anak. Iya, untuk mah tuh. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Kita bani lakai ya bu, dia nasi aga ya 5 baris sih. Ini menurut makun raya letu saliwa. Cedek metomen itu arwani makopai 1:7. Si di arwane pitu makun rai. Ya to na tu ampai arwane makaraji makokwai. Iya. Ya nang kapura mak bayi neci yang katuan nang anak darah di katawana. Ina tu mandari tu 5 ganggu. Tapi itu kau nak darah dia tu tak masalah dia tu jandai bahaya lah dak. Tak jaga ilalu lah kita bu. Apa ia tu lah dia tu biasa ulawan mininau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ia makokana mau lakai ninau tahu makai ke pangalakai makokai apalagi tu janda magalai matito mak baju poncok masulara poncok masyara langsung teligo ya aku pengen dimanja error otak na lakai tako ya tu naruntuk deto kakak kosong pengero. Iya, makanya itu Pak disangan atau riolo nase tu arwane beng katu sikiri na a i u ya benar rum jagai a andrena i inunganna u ulunna ya kayak bani lah kaita a andrena 2 tu andrena i inunganna jagai wi ya kong kai pole langsung Pak agak waki borang teh kopi atau air putih aja tak kau boleh mau nak pakai dia serius kue manang ka mana tahu mako na cau-cau wartawan magi na me garone na labira nyo ko warko pene yo ko bolana ya ko ki warko pilan sita ni pesan apa Pak ya ko ki bolana kau boleh mau nak pakai awe iya kung kay lakay tapole tuda langsung ta sapu-sapu palipalina napa tapodang Pak aga waki borangi kopi teh atau air putih ko maka air putih lo ni malangi Pupureta palina katabaw wisara na napatasapo palipalin na pema. Tapodangi maka istirahat ni jo cinampo waki borangi Andre. Matanang ngatin na. Makomoro tapakomoro lakay ta. Andre na inungan na si bawa ulun na. Ya tu ulunna 2 ulunna ya si ulunna ya wae. Jagai ulunna ya si aja nak kita jagai ulunna ya wae aja nak tama-tama. Iya. Pak maka tuti ka makun rai maka seke maka bi lakai na dia jampang. Hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna. Maka bini lakai na padahal na paham. Iya. Nah iya tu orane komen rai sahwan na bu sitang ngametomi otak na makan rai. Error. Madari taname kilo galung galung masalah ya tuh aja tak seke kangi iya na tu na pasangalada guru tak aja lalu mu berhubungan narekomilau ko bainemu natako puba pasurangan anakmu matu tatak to 5 lagay masih lesurang kemudian yang kedua camang kelinga baca kegayasang iya ko makap bila kay nak kakak ngajo lakakku ikat tu lampu di pendapat dia lacak jolok tangan tutu jolok dia ya kong katau mako tu makunrai mako tu ko melo ilakan na berhubungan namanya ke pasuronna mak bali-bali tu anak nama tu kong
Dito tu namelo si ako ro masilasur. Nang kanana to lima pangewami masilasur berarti Indo na tumega pasuron. Napay makap binasa kakanya jolo kani jolo ni kecil ni dari pendapat ni tutu jandela jolo. Maka bila kay nanasa di pawarna su di pawasa sa obe. Itu. Makanya berhubungan itu tidak sembarang, Pak. Yang kedua, ya ko cakar dula dai makun ray na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak. Gangkap itu tahunnya tu dia pernah bicara. Dan tulang-tulangnya lemah. Enang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar du ya tu. Dito kagak kowe. Jangan. Masolat daki makutu anak tamat. Maliwasang kita berhubungan palasawi jabijat. Uraki manipi na de tak jene ta berhubungan na karena tu sek manukang anak epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi angkon makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia korang malangi pas pura ki buka minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang, bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan, ya konulle kotu istri hamil, maka anakmu bisa menjadi seorang ulama, bahkan waliun. Yaitu ampai idi ogie macawe piramalang na pak botingnya anakna. Karena mencari itu. Tapi merejing, saya pernah tanyakan, kenapa memang di situ istimewa? Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajab di situ. Yang ketiga kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barakah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito pandrita wijam. Dek na sembara tu Pak. Ya miko pu ima marajing apa memang masa penyam mengeribi. Jadi bukan saya bilang Pak, itu Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, kata 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan maka kaonna yaitu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tu bawa. Ajak tersusai. Jama-jama tati di okolino 2 minggu. Nomor sidi makareso, yang kedua milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi na mega tau masuk sa pa urusan na kung Allah Ta'ala melo nurusu. Apa urusan na tau lino itu makaresom na milaudong. Untuk asele na kung Allah Ta'ala tentukan. Mega po tau na reking asele na di pa na jama. Maka dari malaikat tanya tugas mo itu. Jadi silahkan bekerja. Jangan pernah menghitung sesuatu. Pasangin po Allah Ta'ala malingi dale. Dan dia po Allah Ta'ala murusi ada-ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki aja tak balik balu nabi ki. Kaya sama balu nabi lai podangi tema kada sekok modala ne sia kami pasarong na. Angka ka pak balu mah korok we. Kada sia galina sulara lepis tak roe. Kada sia no je tuleng aku jupanda 200 sabu. Ongkosok na lokwe 20 sabu. 200 tu 20 sabu modala na ko manusia mo pasarong na. Umakare 250 kada etala ni. Halala malempu mak baraka. Nanri wija-wija wa di madejo. Iyo pu di pabalu esesa. Sege 300 sabu. Odi ka kura-kura ya tatawarimoy. Asa 250 na sa ide dapi modalana. Isa na made ta nasa talin pali mula bali. Tadi kare. Aja. Ia dale nasa gruta kaya jadu ramah mo dale aja mulalungin apa pede mulalung itu dale pede mabelay. Aja mulalung. Ia tu dale lay yoli ni. Pada manu itu. Bisa kirutu pala lumanu. Agak beda na pasapa manu isim pala lumanu. Ia pasapa manu ilalan nola.
Iya pala lumano namo pala tasi na sa jarito. Sa pisana la na din na lepang. Asa matu to rewa malay. Dega, tapi palimatan re dua natika na puro. Dinatiasa pala lumano. Ya ko pala lu dale tu pak makoto tu. Ya ko pasapa dale ko dega naruto dega. Lai mabalu na din natarala makado yan pacoba. Allah yang maha menyempitkan. Ya ko ka dale na Allah yang maha memberi rezeki. Makaro. Yo pui di ko tolo mabalu din tarala makram. Kami mengijo na yanu lalo. Kami may nakarawan ko. Kami medyo baca-bacaan. Tapatawi salah kang. Mapatarala ito nasang kami medyo napaki-paki. Kata mako apa dia tindak. Tena mungkin si sele dale ta. Ya dale na te dale na to. Nai sa malaika eken roki monro. Nai tato pa bolata. Dia nak salantara. Nah dia pato jaji ne patan tu dale. Angka malaika isuro mantra. Ya to mi atu ko tim sukses nama dari salantara. Ya ko malaika dia na mungkin. Iya. Aja tamala saulu. Na makada guruta Imam Malik Sibai Mantasyafi. Rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu. Dan dimanapun kau berada, Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Naita bolamu malaikat. Aja nu malah sauri. Pakanjaki ibadahmu tak kereso. Nasabay itu kereso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya. Capak sampaja loko sampajange. Capak sakka loko sakka ibadah ke ibadah kegiasang yang nanti asal sampaja tepat tu ya ko sujuk pacapurang ya ko sampaja loroy tato ka meman niya titilawi untuk mas sampajang asar ipasi sumpu meman jadi kenro kilo tetap berjalan menuju ke salat asar ya ko mati ki ko palawangan ya tetap na mati ki ang menuju ke sampajang ina tu nakada to panrite namo ko ka on rotin ro ko mati sahito ka na sabak pura meman yu pasi sumpu sampajang yana ruyasan niya melo mas sampajang si bawan niya sampajang ya ko niya sampajang ukui kata bere ya ko niya melo mas sampajang ukui sujud pacapurang magi na to mak beresal la kiri kanan apa itu beresal langit tau sirun tu misi batau masarang beresal lo atau na sabak idapi waktu sholat berikutnya beresal lo abiwe na sabak ila pesangi waktu berikut setelahnya jadi mapa si sumput tu si bawa malah pesang jadi jalalo nak ada batu sampaja pinapa si mas sampaja mapa tu petu ya tu egan na tu muruk tak kosong egan na tu jama-jama talau salai makanya ya ko suju pacapuran ni akan memang ni untuk jama ya ro sampajang ya ko tomate tak toli jalan apalan na sabak pura ini akan ni jama ya na tu yasa sampaja tepat mega apa tahu dia na sampaja tepat itu saya sampaja mapet tu cica micuku cica cengan aja tahu pusan ya tu itu ya tapakoro ya sange tapakoro penak dimni pake untuk mapakacawe ale iya ko baca ipake sikiri asanna ya ko paringerak bawa mirana-rana mi tapakoro asanna padahal yang apalanna tapi ya kongkar rokok nang kasujuk nang kabacaan nang kaparingeranna sampajang asanna jadi itu sampajang ibadah khusus mematoy yo po tapakoro namo kumi galung ya dito namo komi WC tapakoro tapi atau gato ki WC tapakoro iya tapi atau pakoro na sanabita si jami masarolat bini masampaja sunna si saburakan ya kung katatamu masigi na sanre na tutu matana na rana ipap alina lori pongala ta'alan takut miti way matan na karena penghambaan itu lebih dirindukan oleh Allah dia gak baca pak tengerak ba kesalahan tanpa kita ba na miti way matata itu yang dirindukan oleh Allah daripada itu makanya baca alhamdulillah dia gak ngerang tuh tapi katu kongka Pak madari itu ya angka metoi mapaya madari kak makere-kere dah gaji itu kendok hiji itu memang ami milau doang apa sih sambu-sambu makatoni doang sami awe okonya monrina dia mau pergi sakadagan asa ya koto milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat supaya mangami ya koto milau doang ya kodo rahmat di pangolok kelele ya koto lak bala le giling aja ni pangolok kale ko bala pangluyolo maka manta syafi aja bawa lo kale mu ko bala Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala fasya wal munkar Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi ipangluyolo nanti Allahumma antas salam ipangolok ko ni le pagkato tu tau nasang kasih lirak baru magi anak kemasih herek milau doang alina makurapahang itu ko Imam Syafi'i
Ya na tu ampai dia nawat dia susung ko rupai ko to kunu. To pura kunu dia susung ko rupai langsung bami sujud. Kada aja bawa lokele mo ko musibah. Apalagi kalau kunut na sila. Tapi Pak Dong ya tiasanya Pak Dong ini di bawah. Meki mak bicarogi meki magah ni sepaku pong Allah Taala. Apalagi kok kusuju paca purange ilo donge terutama di makun raya. Na sabak lab di masjid itu terima dot tanai di arwane. Ya tu di arwane dalek angka ku makun raya itu sitongan. 70% rezeki itu ada di tangan perempuan. Iya. Makanya ibu-ibu doakan suami tak. Ya kong kacale tasure beneta milodong. Ya kong kahajat tak tasure beneta milodong. Ya kok dia na tembus Pak Dongan na tambay wi. Namigay kami lodong. Tapi angkat tuwat tu makanya yon rimil lodong. Ya kok tudang ipakatok baku mimbara untuk mengambil khutbah kedua ilodong. Tak buka pintu dah lagi ukut. Melo ilabu mata nasoy ko kami si areweng melo tama kami magharibi Jumat tak buka to ko pintu dah lagi. Matinro kita papesa di batang aban di degatat doki makanya to ko yon rimil lodong. O ko suju paca purang makanya to. Ya komuni manu itu makanya to. Si bawah nareko macawe itama waktu subuh. Si bay monri na sampajang. Tapi angka tu Pak Dongeng okui lalan na bangi. Ya kok bangi teh. Allah Akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah maturi baca syahadu Muhammad Rasulullah maturi baca hayyalas shalah ya maturi baca. Nah pertama kadalah haula. Kemudian hayyalal falah. Ya kuna dapi hayyalal falah baca nih. Allahumma rabbah da'wati tammatil mustajabatil itu dibaca. Tapi tanya Allahumma rabbah da'wati tammatil tania. Kita ambil hayyalal falah langsung dibaca. Allahumma rabbah da'wati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca. Tapi tembus itu. Nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabbah da'wati tammatil salatil qaimati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Angka ko tu tangan ko hayyalal falah dibaca. Maka dia nabi tak siapa yang membaca doa ini di saat azan, maka pasti doanya tembus. Aja nubat terurangi, bahaya kota apalah ya. Itu. Tasapai, angkat tokoh hadis itu hadis sahih dari Anas bin Malik. Sakira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, ini satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum utuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nahisap suara. Oh iya. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alena Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama,
seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki tanrigang kalori pong Allah taala nasaba angkaki napasitaru parilalanna iyon roma barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk pakdu paitan ra apaka cawi alimaraja talori pong Allah Subhanahu wa taala memagi-magi minasa madicita untuk senantiasa mangululuri pong Allah Ta'ala aniapat dupai pangopi marajana pong Allah Ta'ala nasabari na waddi manjajili tiap pamase makoto paropay mang mamagi-magi na waddi niki ang kalulungan syafaat na alim-alabdi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acarata takblik akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri, kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo i ikapesa alewi, melo i ranna atau tungal linota, melo i pares sa alewi dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dan rupa, angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah, angka to peningkatan kuantitas ibadah, jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna, ia ko kuantitasna melo itambay jumlahna ibadah melo ibigaw. Padi jaji biasa de mangkamo pas ibadah de tajamay. Pertama jolo sampai kangi maka daya rui di rupa tawe atanna po ang Allah Ta'ala pasti ang kamanang atas salang pura ijamah. Aja na to maka datau mas sempaja atau dena sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana. Tahu mengaji lagi madosa. Tahu mas sempajange lagi madosa. Aga dosana pas sempajange. Nomor siddi salai lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Wang Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparanna ningerang. Nomor 3 dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bitta panga kami nam makalasye. Yana dito tau minawe dina sampajang. Maka de sahabat yang kagapet tau minaw ko sampajangnya. Maka dena bitta yanang katau rokok suju. Dena lempu lakana. Yana tu panga kami nam makalasi. Jadi telu kesalahan walaupun ia rosampajange palaga dosa. Palaga dosa. Nasabak maka dai ukilalan na hadisa se ia ko nadapi iwatu sampajang na melo lo mas sampajang atanna po Allah Ta'ala umat na nabitaro nalay po Allah Ta'ala yatu tawe dosana napatadang idua onrong okko salengkana si bawa okko ulunna. Ia koroko isi bawa ko suju o kilalan na sampajang nasa nabita tak denna ia rodosana o kwe salengkane si bokoluna pada daunge poli ritakena ajue. Yana tu ampai na rekotame watu sampajange risesena tau to 5 sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na rekoto roko si bawa aja to ni bila koto suju supaya ia ro dosa mak dake ko salengkai makanja tak denna na napato tokong ia tu ampai okilalan na sampajange 2 migarakan mapunai baca na pake subhana ia koto roko si bawa koto suju.
Ia koto rokok subhana rabbiyal azim, ia koto sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalaggami matoi. Nasaba iya ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab, ia ko makadai istighfara, berarti menutup. Ia ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka aku makaraki astaghfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki, ya kongka yoki oko kartasa ena salah, malaki tip X, napa itip X. Iya ro tulisange tatongko mi, dena tatdeng. Angkamu tatutu mi. Yana riasan istighfara. Iya ko al-afu tasusui. Makanya al-afu itu dua orang baca. Iya kata mas sampajang, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua ya kau ramalangi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afu anna. Ya ro dua onraro. Jadi itu sampajangnya nalaggami mato dosa. Tapi angka tu dosa dia nalagga Pak Bu. Dia nalaga, dia nama pacing. Napa si pulung ipong Allah Ta'ala nasa nabita, laupi mak juma napa nalaga. Yan tu ampai sampaja jumae, palaga sesa dosa, poluk ko sampaja perlu de nama pacing, nareko to mas sampaja perlu. Nang kapo tau dia na sampaja perlu lo babi mak juma. Tapi dia tu kok sopeng dia. Peko ni kira-kira makwero. Mak jumami nanyero jumae sesanna mi yaro nak dosa ko sampajange de nalaga, yaro nalaga. Nanya ko de na sampajan na pokok na tu de nalaga. Iya. Jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe, ia tu sampaja jumae maka de nabita ro rampi bikin naisangi umakku yaitu keistimewaan na sampaya jumae betungan na saro angkai na lolonga te ko lay mak juma na pasuku-sukui ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itaw na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin nisang. Nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pak katobay barakallahu na pelupa taman. Kalau makrani pak katobay barakallahu na pasigan rusu. Napai marasa pelok na. Tolena. Ini jadi masalah. Padahal ia ro katobay jumae duan rakangi sampajang. Mak bicara lagi teko mak katobay degaga na lolongan. Yan tu ampai na moto makampar tu kumakatok baitay natet to agamay. Dengan isyarat kakama tahu marukan ni pasulla ka mata ka. Itu pun tidak ada gunanya. Itu bahaya. Na cumeme ka tahu dia na pahangi Pak. Iya to na tu ampai Pak katok bay lay ultimatum o kunabita aja na malampela da. Iya. Iya ko katobana na bitta ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katobana na bitta makamuti ka katobana na bitta iya ko ibaca dega dapi pitu menne iya ko na bitta makatoba 5 mi menne apa menne na selesai de metto na tinro ta iyo puidi na madari 45 menne de panapaja akatalu te katulu-tulu de panapaja. Yeah. Yan itu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko fikih maponco ikatobana nama lampe sampajan. Kujumai. Jadi tapi mau watato na sampai aku mau ponco ladai desa kadagame na pau. Ini beratnya. Kemudian maka kau nak dega gak tahu dia nak punai dosa. Makanya maka dia itu Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina
napuji puang Allah Ta'ala tau malau lisue toba wa yuhibbul mutatahhirin si bawa napuji puang Allah Ta'ala tau napuji pacingi alena jadi nak kada inna Allah yuhibbut ta'ibina makari at-tawwabin ya ko makari ta'ibina napuji puang Allah Ta'ala tau cicangnya toba tapi ya ko makari at-tawwabin tau malau lisue toba nasabak napuji tu puang Allah Ta'ala ko tolima laulisui atan na toba ang kami matoti asa dosa langganan iye dosa langganan ura ni natobakan na jama sih maka astagfirullah dia minta matu mana nak situ maka astagfirullah iye tau pacai-cai makoto nasalah macai si kak rona wacai si rote astagfirullah ya ko baje tu makere-kere sih. Iya tiasa dosa langganan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus-menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkato, nama ke ustaz tu pacicir pak. Maka iga imam tu pacicir, kalau tu imam magalak si salah, apa punggawana setangnya monrongi. Iya, agana ya tu paboto, nama kadami setangi ko bana jagai. Neti mangi deka haga tu pengurus masigi, kepala kampung, imam, ustaz. Dena apa aja non roseta tu. Apa punggawana monrongi. Apa ya ko nak guru nami denu le palese. Makiro. Jadi ya tu pengurus masigi bandahara, jenderal na setangi monrongi. Iya na tu ampai de na pattu nabita nasuro ki milau alin rungal lori pong Allah Ta'ala. Nasuro ki milau alin rungal. Nanti di sini kita akan anukan. Nasaba irok kilalan nagamay pak suku-suku mo. Apa de to tu gaga tau mule pas suku sisang ipada nabita. De gaga makada iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna, de gaga. Angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutuh. Tapi aku masih dak kadiga ceyoloi. Angka tau ku suruh mas dak kadi sisa na lepat tujuna. Nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampaja sunnah na de gaga kalai. Angka tau magala ma puasa, sinin na puasa sunnah na jama mana. Tapi kusur masa penjasuna baki tangga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian. Dia itu nak cerita mas sumbang. Aja nah turusui. Odi jaji nak kalah kio kesikiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu mabasai. Tulitat tak yasa tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu. Kau mabasai. Tapi namo pas sampaja tay ko masikii. Ya satu tahu agar istilahnya. Iya. Mandari tu makarate we kuiri tayanu pas sampaja denenya tau mako asike na. Tigre. Berarti masalah ro. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas saki. Ya komeki asa tau matapa sampajang. Tapi namo pas sampajang ipa ko masike ki de nakara tahu kanja mak palinga makra pas sampaja bawa miatian. Maka seke. Tigre. Iya. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi ya kong katau maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu magalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tu gak tahu seke sitongan napa iro dale gana mina lebih dia gak tahu kurak dale na. Dia aja na milau. Yan na tu ampay pa papasangi. Makadaya rui di tugas ta aja nagala tatala dasar makadaya ka nasabak magala ka nasabak macca ka nasabak pengalaman nga iya ampay pole dale kude. Deno kutu dale tak gatu. Iya kini galak na tay makareso nang kadale na patasino ko galunge si bawa guru ko palabuhange de cayolisogi. Iya kene amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi.
Namanya mancaja nak guru. Ia kene baca-baca na sogi teh dia naga ustaz mamotor. Apa kaplak lutumana ni lo macarama. Kene baca-baca. Jadi tania watamu makareso, tania to acamu mapikiri, aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri, macam memang iputar adui aide. Apa ia kene acana teh mapikiri na lolongat dalle, ede nagaga dalle na sapingi, na dia na pikiri sapingi. Dek tono ko akareso itu tak gatu dalle. Cuma nasuro mi po Allah Ta'ala makareso. Tapi denok koromonro. Tanya akareso na pak makai gak tau maka wata makareso. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Aja mau tersinggung. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Nate lalu masa padale ko wani. Nasuro istirahat. Kok ku ilmu hikmah. Maka dia nang katawan ni pinapole dale na dina pamanarang itu. Makoto itu pole pura. Pak Mandar yang kawita patasi motor patasi itu latih tete sepulusi diweni. Digagal lampu na motor nasi pengering-ngering. Capu mati nang ngkoso ka motor. Deto na ako sope deto. Iya. Iya. Deto kana sororang. Maka dito pandite. Demi matto mabele baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rin masapadale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali na sabak magay makunrudale. Itu. Tersinggung ni matan na soy. Nasa lausia ini dino tulang kamu pumatindro. Dan rezeki yang kita cari di malam hari tak resa-resa gere. Ini mak jamawan nyewe. Maga. Yan tu ampai angka pawat tu pa tapa pisau jama-jamal dino. Macawe tama mangaribi aku macalla ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni. Apa menre to ni manu aku tu macek ke. Dena melo tupuja manu etana na koko itu menre di maceke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro koto melo lolonga pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon subra bil falak kulon subra bin nas akaci cemana mi baca. Ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi. Nasa tau pandritaero dalam ilmu hikmah ro. Jadi yai di tomatokku mak balu-balu magay ko may masapasapadale ya namelo labu matan nasoy tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon surah bil falak dan kulon surah bin nas ipananunga dale na tutay pada webusit surah ke-91 dan 92 dan kan kalau kulon surah bil falak kulon surah bin nas kacapak na to 113 dan 114. Iya roh. Jadi menyamumuti baca. Aja mau tak apalah kita baca mui. Ya ko angka anak-anak masih sekolah na baca ya tu. Ya lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui maca. Ko pas sekolah. Tasuri baca roh. Yo pui di anak takomelo ilabu matana. Selai mas selfie. Samset gare. Setan. Iya. Yang kedua palawangan na mangaribi ise tapake guna lalui pasangi ya bu pak aja nata salai masigi eko deto gaman dasa upura ki masam pajam mangaribi ade pigau asam paja sunna ki okoro ya ko wading aja nata mangajo okoro ko kautamaan lalu nga tanya angaji nga ko palawangan na mangaribi ise ya miron na angaji nga komelo itlabu matan nasoy. Bahkan suratul waqi'ah iza waqa'atil waqi'ah kanja nati baca imonri nasarai. Magai nasaba iya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat. Ya ro malaikat emelo jaga ko noni ya ro jaga asoy ang kamopi. Matu ko subuh siruntu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ya natu dua sampajang
sampai subuh yasa salat yang disaksikan para malaikat. Salat asar maka dia Nabi terjagaiwi. Nigi tahu dia sampai ngasara. Selain dia berdosa, caputui amala nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayanya. Nama kapoy gatau tarala sampai ngasara na. Nalai repah. Ini salat asar ini. Kemudian irna mengaribi ise angka sampaja ngokoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampaja ngoko palawangan na mengaribi ise 2. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jama. Di penang kadi 20 rakana sampaja sunnah palawangan na mengaribi ise. Don rakang. Pangupuna namu kulallahum. Inna ataina. Maka dia Nabi dalam hadis yang sahih, siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunat mutlak sunnah antara maghrib dengan isya, banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana ukilalan surga. Yang kedua, angka kutuyasa sampai sunnah awabin. Ya sange awabin sholat sunat kembali. Tahu rewa, maginya serewa pak. Apa iya rona sia soma karesoki jama-jama lino. Mangaribi urusan akhirat na yurus dolo. Betongan na. Ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to. Tapi okui masigi iya ro. Aja tersalai masigi mangaribi isah. Aja nih saliwan na masigi tonroi. Okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunnah ki anna rakana sambaramu pangupuna tak don rakaci di beresalang aja na dia tari pangupu pak mega to masam paja sunnah dia na tari pangupu nah sesunnah mo aja sisa nape mo jamai namo itu mo jamai sam paja sunnah to biasana erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah yual kafirun kulullahu alam nasara dan alam silahkan. Tapi ia sampajangi 6 rakana. 2 rakaci di birasal lagi ukur nak osangi mutlaka 20 toh. Tak ada pernah kata jama ya roh. Aja nak dia tulai. Apa marep-marep patai ke tuna jama. Iya na 2 rakange 6 rakane 2 rakaci di birasal lang awabin asanna. Orang kembali angka to maka dah sampai sunat toba nasabak fungsinna. Maka dia nabita siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya kau biasa waktu tamalolo jarang mas sampai sunnah tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandri kau istimewaan. De toa kada ta jama ya sosso de itulle ya. Iya ko de itulle namoci cammi siminggu. Iya namoci cammi de to tu nak kada mesti sosso ka sunnah mo ye. Pada mu duha itu. Iya mi kong katau mulle malas sosso makanja. Tapi iya ko de itulle ta ko angka gagata namoci sa siminggu. Ko de itulle sisa siminggu sisa na nasiulang. Talingkari manibak kalender maka datang lasi di ya kode tulle cica siulang ya tau nak orang malang mak buka puasa kita zaman ni cica nasi tahu ya kode mau patulle penting pura tajama lah kutu penting pura jama cicang rogi mi ko ibadah sunnah ada sisa nangka di jama tajamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan. Sampai sunnah ya. Ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya pak. Tak bagaimana. Angka turunannya. Angka wajib angka sunnah. Nabi tatomi pak koro. Ya sesai de gaga. Ya Nabi Ibrahim. Perintah puat de gaga. Perintah Nabi Ibrahim. Ina perintah na pong Allah Ta'ala. Wajib mana nih ha. Nabi Musa makoto. Lo kau makna. Wajib mana. Untuk Nabi tak 2 angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib angka to Nabi te ya penang kurang ya sangi sunnah
Itu kan kemana? Haji wajib, umrah sunnah. Sakka wajib, pasidakka sunnah. Sampaja wajib, engka sampaja sunnah. Sahadae wajib, salawat sunnah. Kemudian sempajang wajib, sampaja sunnah. Jadi iya sunnah, ya natuloko syafaat mato Pak. Iya tu wajib, ya natuloko pamasil. Makanya itu pandrite aja lalu musalai sunnah. Apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi Pak? Kato mak bere jamak mo. Pada nak ko imangi acori menyama. Aco banyo ko imangi. Maka nyama jitu ko tomak mo Pak. Maka nyama na rokok imangi rokok ni. Acori mangi yo pokoto imam maka rajing. Apa alena pertama tanai? Iya to na tu ampai, iya to ko onro kami nama kanja ko masigi Pak. Konro kami nama kanja setelah imam, iya ko imonrin na imangi maka jalan. Pitu tahu ko imonrin na imangi maka jalan. Apa pasele na imangi to ko salay, alena to tu palam ko. Tapi aja tama cigo ko de gratis. Betal yolo de gana po. Salay imangi ang pipigaw. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kaya kami nama kanja sab dalam sholat berjamaah. Sab pertama bagi laki-laki di depan, perempuan yang paling belakang. Tapi kaya makanja sab belakang. Ashabul yamin. Iya nilau doang tu malaika ukoi kanan na imam. Pada ki sab pertama Pak masarolat di ukoi kanan daripada kiri. Tapi dia cocok ya ritam. Pak mesak lo bakir. Atau nakalangi tahu na bawi mangi lo sunnah. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makrai keutamaan dinawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sesai. Pada nirona maka dasa pertama kena mina makanja. Peko ni misalnya ko sab katujui. Nah kalagi binasa jabana pe macu ya mak bere jama jolo. Na guru-guru teh nasanji to macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Ko kalomba kedua. Kalomba pertama ko ka sab ketujuh. Tapi aku dia to mas sempaja pesangi pura teh mas sempaja napa to mas sempaja ngidi. Sak pertama na wonroy. Iya na tu ampai angka tau pandrita maka dia sengnya sak pertama tanya iya tu kui mondrin na imangi. Ya sengnya sak pertama iya masih jaya angka. Namo imondrin monro. Karena tu pandrita makoro. Kira sak pertama ku jumai. Nampai tate 10 kami menu ku masih jaya. Ya na tu sak pertama namo imondrin monro. Pak maka tu na sekalasi ko kama pita na lupa tama mata rolo sak pertama boy. Tepa malolongang apalah pada untai. Nasi lolong utangkai. Piko nih. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru tekali siden ring almarhum almaghfurullah. Ya kucia ko mapangewa magampang. Asija ko lo na petuda ngokor pamulang dia mau pangewa. Mana seni melolongang. Itu jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua yolona mangaribi munrina mangaribi latu isa kemudian yolona subuh wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara sekitar setengah jam melona tama subuh atau 15 menit melona tama subuh itu waktu makan jala ada Pak yon beristighfar Papo Allah Ta'ala suruh okuni ron-ron milau toba makan jalan dah. Iya kutulai sempaki asam pajas sunnah toba ki okur watir. Iya kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar. Pangulunna istighfar. Tapala mo to? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapala mo? Di kapang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Iya korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google. Engka tu huruf G.
Tauki sayyidul istighfar napa tabuka okoro katu mendre. Iya naro ta cata ta suri anak tamukirangi ta apala. Maka dai nabi terapi langsung ini. Degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro. Nabi tamakada. Degaga pak dongan na paturu puang Allah Ta'ala nalinga pateribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar. Nasaba nigi risalasi dinna palawangan na atakku ummaku bacai riwan ni cica tepat na baca riwan ni namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamini maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca iko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamin puang Allah Ta'ala maka da itulah yang membuat iblis menangis rogila anda ki kode ta apala ya ropa malampe mo pikulu Allahu na ya ropa. Apalah ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apalah dandu na pala mana apalagi ko yero atong-atongang iwi nasya sosiwan ni akasiratu na tu tabaca buntu tongang ko de ta apala iya ko makunri otak tabu ya tapura mak beresal lama sampajang ya tapura milau doang aja takat de jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napatabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran ya kung kagagay baca magampay ya pala apala nih namun ya rode to na apala ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id ipatadang ilimay oko sarai. Iya. Angkato tu baca surah Al-A'la ya ko pakapala korang. Na baca surah Al-A'la na patadang tapi bismillahirrahmanirrahim khalaqa qadara si akhrajal marfajal usana sanukariuka falatan sa itu diulang 7 kali. Ya ko pakapala korang supaya dena magampat tak deh hafalan. Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaya tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batuki buru Lau kiki buru baca mana ngasar nate ko tu hajiano lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua aja tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale pataka lupa tuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Ang kaya sa kajian tasawuf hakikat iya tuh pat tasawuf ada adab. Mapamulay pakaian na melo na pake mas sampajang na jagay. Mapamulay anrewe na jagay. Apa iya ro pakaian ang kabimanto ko hadesa maka din nabita. Ya ko ang kataw mali waju-waju 10 dirham. Ya pwede lamang kada 100 sa bunan liyangi.
asera pulo na sabbu dihalala, 10 sabbu diharang, napake mali waju-waju, napake yatu waju-waju mas sampajang, maka dena bitta pura deni tarima sampajanna. Dena karena bitta dena sah, maka dami deni tarima. Assa sampajanna, tapi deni tarima. Hati-hati ki waju-waju ya. Apalagi kau waju cale. Deto ka cale oke. Dia na marigaga waju cale. Ya kau waju pak bere dia na marigaga. Yang penting ya waju jue taniato mancaji perjanjian. Kapasidak kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi to do ka. Itu masalah. Aja. Ye di cale ya sidak kaki. Apa angka hadesa na nabita pitu tau kasiasi musidakai ko jumai musuro milau doang ko pada pak dongan na ko patapulo tau matepa 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai di hari Jumat. Ina tu nak nabita kongkang ka sahabat makutana we metani pura ko boting ya Rasulullah dia kasiga keturunanku. Makin nabita sidakai kopi itu tahu kasiasi ko jumai musuri milau doang ako mengalahkan 40 ulama. Tahu kasiasi ya ternyata tahu peri. Kau tahu kasiasi demeto gaga yo po kau tahu peri tahu madareken. Angka motorok na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawa lo matarima BLT. Yanang ka bantuan tapalo makibuat surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Nalasay ulo na Pak Camat. Ternyata kasi-asya tu tahu peri ni. Ambok dareke ni asan na tu. Cacapu tahu make tu Pak. Bahkan madar yang kata Pak lebih cek dek waram parana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Oh sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta. Makanja tu koto mabas sama bere. Apa iya tu tau tamay suruga sitongan napa. Tanya waram parang. Aga pale. Jasana okko padanna rupata. Jasa. Bukan harta. Ya kong kadita si 100 miliar okko bangi. Maka dami tu tayo tau mangoh. Tapi ia kong kadita namosi di mejuta kasih dakanyo ko bali bolata maka dia tahu pebesan dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate dia nalete lako anak tatata itu 5 kada basa patu ambok na itu na biasa. Ia na tu dia na paja na rampe tahu. Iya. Jadi makanja tu nareko toma besa nasabak dena pa aja terampeki. Dena pa aja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah asumadakka na pinung sapatunna na ludu sapatu botna napake masero wae napa na pinung nya sumadakka maka dai pong Allah taala upatami suruh gaye nasabak magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa. Siaga to miangka na wairi nung nalengnya sumadakay. Tapi itu karena jasanya. Iya. Abas sakit Pak. Aja tama sakit. Abas sakit. Pak makatongato tiga. Apalagi kau to kasih si mo pa. Cedek mo pa warang parang. Agang kundangi masih dakay. Apa iya tu si pasidakan atau kasih si denul lekala itu sogi itu. Denul lekala. Apa iya tu agama ya Pak. Perseminita. Tanya jumlah persen ni. Paling contoh. Siaga persen sakai. Sakat mal berapa? 2,5. Ya kong kadita 100 miliar. Siaga sakana 2,5. Ya kong kadita cik di miliar. Siaga sakana 2,5. Pada 2,5. Tapi jumlahnya yang di situ banyak. Yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega. Tapi ya kok cik di miliar 2,5.
Tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kung katau kasiasi angka dina 10 misabu dina pari kantong, denaga ko bolana, yemi robah ko kantonna, 10 dina, na lalo cilingange, nalay 5 na sumbangangi, berarti 50% waramparan na bereng. Ya ko tau sogi nang kadina si di juta, 10 juta, 5 juta na pawat di pada pasidakano na iya tau kasih 5 ini. Itu karena persen. Jadi aja tamaboroi di tau sogi makanya ya nu masumbal 5 iya 10 juta siaga dina ko rekeningnya ya tau sogi 500 juta siaga dina tau kasih 10 misabu ya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi pak 250 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 tau kasih ona. Karena persennya masing-masing 50. Yan na tunak kada atau pandrita asidak kami menori watu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu na rekosogi. Jadi di tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasih asi. Ilau doni kasih asi. Aja na mega pun cek dek mo. Ya nang kadita 10 tak bereng 5 tak pemakada malaikat po 50%. Papedale mo na bereng. Ya to sogi eko siratu juta dina ne suruh mak bereng 50% mapat di ulu. Asa na 50 juta muala. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dia ngena. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu maraji mak bangun masjid. Maraji itu pandanungan. Pada itu panitia masjid mak dupa patu. Angka goncing Inggris. Angka gonci poka. Angka gonci kunru. Angka gonci pas. Mak dupa patu ke panitia Pak. Ya sa gonci pas, sini minis sana jama, apa tu lampu bawang. Disuruh mapajala kaset na mapajalangan, mapajala radio na saya bisa kosle matu. Suruh mapajala ngase na saya bisa gonci pas, sini mak buka pintu bawang apa tu lampu pura ni disuruh lagi dia disengi. Angkat tu gonci Inggris. Oleh nama mana melok jamu. Ali na tok bang, ali na tok kamal, na tok masaring, ali na tok pajala ngase, ali na tok mapatu lampu. Ali na tok memang cajima. Kuncing Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mako tu Pak, angkat tu panitia gonci poka. Isur ma patola pura sai kosle itu betul. Tega di sana jama. Ya kong kai rapa itu yang kamu itu dah mamako. Ya na pura na rapa teman rema deni. Angka mako tu. Angka tu bawa ka pabicaran na. Makanja aku maki. Sisa nama jama tak dengi. Pakai kasaran na boy kapagah. Pakai ka protes na. Iya. Ang kamako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tu pengurus masjid itu teman taru-taru Pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan ni. Iya. Ya di imangi yang penting mengelowatangi. Tabaca ni baca ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya romak mung itangkali makanya cigak nasib ya ima wa duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni maju nasajan nasa alam nasr tu betul. Makanya ongko ta na tabaca Pak ang kami matutu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to masampura mak baca pate nak tapai ya metomo ba. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu. Angka to sahabat alam nasra. Angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Ia ko mancaji mangi 5 tahun mancaji matuli kulullahu na gandrosu. Nalamo surah liang tapi dia nak lain ko dia nali kulullahu. Ina na protes jamaah na nasa majin tuli kulullahu ne baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de melo.
Ya saya kau dia musapaka lalu lapor kau nabita apa nabita suruh ya kau makan nabita papi selo pajai jam-jamang. Ketika dipanggil lapor to kau nabita makanan kajero takai manca jima to likudua lahu nagadrus. Nabita manangka kada oliranya yoli tanya kada to likudua lahu juga kada membaca. Maka memang nah satu ngati ya Rasulullah. Iya pajak di namanya mapapena di kau baca kudua lahu. Iya pernah husuk sampai jaku kau baca kudua lahu. Napa ni kudua lahu puang Allah Ta'ala mana je na jelok. Maka dia nabita nasabak papujimu kukulu Allahu silalo nang kamaleka podanga maka da si bawa komatu kulu Allahu tam suruga napa niya nagan rusuk pada rin na baca katalu na peroko dia na marigaga pak dia na marigaga cuma iya rosurai koto mas sempajang. Ya kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir pak, ya kau pikir sembarang. Ya kau pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya sigilingan rakaat pertama ya le kulu Allahu, rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya kau rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian kulu Allahu ya wana. Aja tapala yolo ya Rasurai mondrero. Makarroy tandena harang as-samati sampajatta makarromi apa sunnahnya ditertibkan. Ya ku pikir ya. Maka dapik ko ni ko kulong subra binas pa ustaz na baca rakaat pertama. Tempat campuran niya ti. Maka day guru ta suruh ni mula ni pe rakaat kedua. Ya siro nambah. Makiro. Ini penting ya. Dena salah pak, maka dena kada dena sah. Angka kami mama kadai salah-salah nih deh. Makarromi. Ya sange makarro kebalikan sunnah. Kebalikan nah. Deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aji atau tata palayolo makarroi. Nasabak sunnahnya aji abiota. Ya kau masuki pole WCW aji abio ipalayolo berarti makarroi. Apa sunnahnya aji atau wejolo. Ya miko tama ki masigie aje atau palayolo sunnah ya kung kataw tama sige na aje abio na palayolo makarro ya sunnah. Makro itu adalah kebalikan sunnah. Meki matin rodeta jenne makarro itu meki manre deta bismillah makarro ya tu manre ki 5 abio tata pake makro tanya haram makro. Ya sange makarro deni pigau sunnana. Apa eko tajame sunnah? Maka tiga makan rojama pak termasuk atau pernah masam pajak. Nah dia itu masam pajak sunnah makruh itu. Nah sebab sunnahnya sholat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang. Mestinya masam pajak sunnah ki mapakar raja masigi. Tapi itu sampai pajak sunnah wat dingi do bolo niat napa? Wat dingi do bolo kumacipi ni watu. Maka lagi talu manyaro manne. Nah dia pawasam pajak sunnah tetul masjid. Metok masam pajak sunnah jenne. Tanpa siga bunyi niat na. Diniatkan sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu. Wadding si disampajan na dua niat. Ko sunat jadi ko wajib dan wadding. Sholat sunat rawatib dengan sholat sunat tahiyatul masjid bisa. Apa ya kok pada itu puasa sunnah? Wadding mah puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Ko na tu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah dua. Dua ibadah dalam satu sholat. Bisa dua niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi buat ding itu. Kemudian ukoniko mak bicara hakikat ki maka dakega sitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya ko ya siddi sempajang. Ajak lalu pak. Namo maga repata tajama lalu. Aja na di matoro isang pajangi. Usahakan ina sampajangi matoro. Apa ya tu di matoro isang pajangi mes biasa sarak to masa pajaloro. Atau 5 kadaki matupi. Tapi ako sampajangi matoro ki ya natamo waktu na zaman. Iya ko ipatujumui sampajangi namuti linoy mak baraka. Makai katau pak magalu dia nang kana sampajang. Biasa upoda makada siya tahu ni magalu pak. Pada boy ini 40 tahun ustaz. Makan mas sampajang pajamero nak kada. Ai de na ya ko dapi si jam sih.
Iya ko turep pasi desi. Pulok ko mani ako sarang-sarangi de ka to no galung ito masampaja sih. Aku tu limin law do man ya sarangi. Makuye upodang ni makadaka. Magapak kalinot tak salama magalung de ta sampaja. Asa itu 5 kumije makadaka ta coba gare rubaye. Namuli mamiak galungang atau telu. Asam pajangi agalutoki tapasi timbang si bawa ya rodena tu masam pajang maga. Apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu dia tak sampajang tu 5 kumu ya berarti ka masalah. Iya, ta coba gare asam pajangi tak galuto Apa namun tu balawe mita utong manri asin atau pasam pajang. Iya, apalagi kota nanaki balawe agak sana ko balesu. Kalau mato tapodang ya tu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara ya pak jatagang yung kupong Allah Ta'ala apa ya pidi nelo jagay siya gatomi kamampuat ta ya tarewa lau bolay salasay okoki lagi balik bolay mandarinala gagay balawe madari manre resa ako bolay manasa ko di bolay apalagi ko kigalunge jadi aja na di jagay puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatagang tapodangi maka deh puang angka kasih agagaw tanah beji amma na wadding salama nang kawadding udupa untuk keluarga aku nang katawadding untuk agamamu ang katawadding ubantungi masigi ang katawadding ubantungi anak yatim nang kawadding pake makasih po milaw dong itu iya ko matuman ri balaway tapodani balaway kada aja mon ri karoto kasih si meman ri de itu gatawana papasantaring ko mon ri manang itu tapi tapasu isakka na. Kaya tu sakka, wakka, sekke, rakka. Si cawekat tu. Iya na sakka, wakka. Napa di komeki misang idale tamenre. Sakka mi pak. Iya ko pasti dah kade tulay. Iya ko pasti dah kade tulay misang idale takada menre iya tau no. De tulay. Pe ko cara tesi. Kasakka 2,5 to. Iya ko iya tahu nggak mapasusak kaki 100 sabuk. Na tahu pe mapasusak kaki 500 sabuk. Berarti na talu kepada tu persen menre dalet kan. Iya ko iya tahu nggak mapasusak kaki 100 misal busak kata. Na tahu pe 50 misal berarti no 50% dalet kan. Jima gampa tu ko meki misang dalet ta menre. O ko misaka ya jita reke ngisaka ta tahu. Maka da iya ko paneng per paneng. Iya ko mal per tahun magampa moje tu pasu modal pokok pasu inrang ya ro berkaitannya si bawa ya ro kebutuhan pokok pasu iya ko angka karyawan ipake alengi gajinna sesanna keluarkan 2,5% maka gampang ireki iya ko mitauki ko migala dai tapasu ko idi aja titai tarik bani teh nareke ngina palena pemalai apa iya ko pasida ka kami nama kanja pak dena ga cau tanrei iya kong katong milaw sumbangat talik bani goncingon roa dita. Deka cautan raya tu pasidak kah? Angka kau kamu leparan ni. Deka agak mengaku memang ni. Iya ro pasidak ka kami nama tanre kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milaw sumbangan ya lek bani goncingan kadang katong roa di kokorong ka goncina lo wala. Ale na manusia siya menala. Tapi iya na pasidak kay wat dingi pake buray lasa narekode kaga doktor umule buray ni. Apa deniris sama kada siya ganala. Yan riyasa sadaka ikhlas. Apa tanedi gangkay tau melo emi mak gang kemalay. Ya miro di to kali-kali nasa ya manakon nalamanang. Tapi ya manakon nalamanang. Salama maka dito pandrita. Iya komeko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno. Iya di dame mapuang Allah Ta'ala rewa mati lo kualena. Iya miko maka dai diku marakat itu. Ya nang kana ku capak na ay tapi ako makade alena me mamipuna uparewa kang lokolin. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa memetom supaya tidak terpengaruh.
Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Nah mustahil tahu tuh. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Ya wana ya roh aja tisangi maka dasya kata sumbangan. Ya kau tolong masih pasti garu-garubani dia. Ya nalalu celengan ikuti bani silam padu lampat apa tamu ko celengan aja nanti tay maka di siaga. Maka dari pengalat Allah ni gini dia takku malengak dia na bilangan ngak na lengak dia tu bilangan yung parewakangi. Iya. Pengalat Allah maka dah hadis qudsi ya. Ya kau na lengak dia na bilangan ngak uparewakang dia tu bilangan. Ya upui di madari malau li si gatang di sirati sorong temat tama. Nasang salah gatang. Tapi dito kagak ko di. Yan tu ampai pak bu, katu cerita na di siratu esak bu sibasi di sisa bu pura ma pangewak. Maka dia di siratu si runti di sisa bu nasa lakin ro boleh. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita manya nasa ngidi tu lima kanja onrot teh. Maka dia di sisa bu de mak de kasih gatu ya. Tulipat jak mak ya. Tuli jemu mak. Maka di siratu we ya naru tulu sapa ko nas pada mu masa mamu iya ki buana. Sapa ko kanto na Pak Camak di runtuh ko. Sapa ko Pak Balu oto kenro je lo de ko gawita. Aso de menga gaga ko to ko matu ya kasi Pak Balu onji. Maka de di sisa kue tapi hai di siratu angkato onro de nang kau runtuh ko. Maka de di siratu kenro nasang ko celengan na masigi. Anggota kumanam ni nasa ngokor. Nah kare di sirat tu waya muka tu tapi ya ko igat tanga isorong abe matama. Makanya tu Gus Dur natolai ya tu gambara na di sirat tu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue tapi tempat timurah. Mak bangku dia nak baju-baju. Maka dia kome kalau masigi sapai di mak jasa ina masongko. Kome kalau darah sapai di mak bangkungnya dia nak baju-baju. Yo pui di kota melo masigi di mak bangku mi bawah. Onroton atau lima pangewa panitia masigi. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas ta istilahnya pekoi. Ya koi apa mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipananungan. Namo mani cede. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ko pure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka de nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10 lai bangungan i hotel o kilalan na suruga. Namo de na sampaja. Iya. Namo de na sampaja. Ya nauto na ko su elei na baca kulu Allahu ka 10 angka hotel na ko suruga demi na tama. De na tama pa de kagunci na bawa. Tatay janci angka hotel ta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel. Yan tu ampai pa sampaja subuh. Aja je tarewa pole masigi ko de pa na masiang nopi manu tarewa. Supaya malomu idale yurusu. Yan ang katau pusamo pitu na rewa maragito tu na urusu dale na. Ande na karesoiwi. Yan tu ampai na mo tu manre wede to nawat di matek kalimay makohi. Kapa tu tau manre pades kapatore di mana? Nakarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro balewe makay bela tolinala maloro kalipa na layase. Di na wading. Yan ang katau malagaga na patek kaliman na. Yan na de na urusu dale na tu de na alay. Tapi ako kata ukoy miyolo na nala. Namo de nurusi dale na tawe murusu kang itawe patujo ng idale. Tata tulingar akong kagagay bagay. Makutiha. Yan tu ampay idi ogi ko mapalenaan re kong katamunan na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Pahangnya? Yang kedua ini makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Aja. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mengunyah
Itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur ya sek nama kun raya ko rapa inama tu timur na ya wer rapa tong. Makiro masuk na. Tapahan nih. Itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah, Pak. Nama ketiga larang sitongan nama kokoan aja mata we. Saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang, Pak. Saya sering tegur. Kega, larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah iya anak muda yang mako kau sulara lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring, itu menutup aura. Dia nama laku-laku anak darah itu nang anak darah tu lilimat manreli okon rotin rona sak baraki. Pelai ko matangga to ni dio ele, pajai ni. Nasorosi pasa ya tu. Makanya mana itu teman-teman tariolo pemali karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Ya sange pemali ya kumupi kau ide mu madosa cuma napangarui kehidupan linomu. Itu ya tu rasa termasuk tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh dibacai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu dibaca koto tama boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koto tama no pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu pintu na jin aja na tama. Pak itu koto boleh joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutu de na taco tama. Napa ibaca assalamu alaina ibire salangi alewe. Napa wa ala ibadillah soalnya dengan malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kong dia tu na baca tay ko tama ibolana de na mapalla ya tu boleh nonroi. Tulis sejuk. Yanang kabola to lima kapal layon roy jala kipasnya to lima pala papena dingin menamaca ke koto masuk saliwang suruh baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katu bola pak mapalam itu yon roy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dalle dibaca ni kulullahu akatallu kato maka dak kacicam. Tapi aja mau tatat tunggu ko pintu tak baca. Masih lah si matu bali bola tak kada lampi padon na bali bola ero. Itu. Tama moki la lalap baca kulullahu. Itu bantangan itu. Kemudian ukilalan nagamay pa madari ka tiya makada sebenarnya kita ini ya rona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalu taala dale macarepa taro ni macarepa limat tako anu mapacci mu yala daripada mapacci lima tapi tololongan dale macarepa biarkan kita menyentuh tanah taro ni penuh lumpur watak kalewe macarepa mana ngalele masapa dale nareko dale halala mu sapa daripada mapaccing alelewe tapi dalek mencari pelolongan. Pak makai gatau mako papa mapaccing alele na tapi hais dalek na degaga. Aja tak kecil maka datang kamu mako to meniap kapakalinong ede makai gatau pak masesa. Iya ko ya pak bukan dalek nomor si di suratul waqiah nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang nomor 3 pas sedekah. Terutama mensedekahi kedua orang tua. Itu membuka 700 pintu rezeki. Beneta tasuruh milau dong. Pak katoje tu bayi ni maka kunru. Tu 5 HP. Apa tolasi sang. Ang kabayi ni tu 5 HP ni apa tolasi sang ni pak. Nah sama nang urusan natin na semapat di Batang yan ko Surabaya. Pura na bos sepeda yan ko Kalimantan. Mapat di sini yan ko Malaysia. Padahal kay laki na jamba-jamba di sana.
Dito ko ajo anu di kato ko sope makoro. Agi nang kamako to lipasang status. Ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook Apa ya tu Facebook minimal 5 tahun mita ya tu. Masa po pa? Mapangibang si balakay na tapamaki buat status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Apa malah gambar lope-lope pecah. Angka ni dudai magala mak ganggu tapamakome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nanti ka solusi ko Facebook Ini kabuktikan. Tak coba nih garek penri ko Facebook tahu kio koro. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa noki mi makada up. Tega agak milau rekening. Tega agak. Jadi ka solusi ko tu masalah nih. Ya kung ka masalata ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nah sabak sampajangnya langsung tembus loko pongala ta'ala tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sih itu nilapur. Makanya ko macan ringin lakai tabu aja lalu tayo dong asam pajangi. Apa iya ko milaw dongi macan ringin ko siningi. Milaw dongi po papaje kasi na cata malaikat di panalapur. Salasa milaw do siki na cata si di panalapur. Apa kami si pinalapur malaikat. Jadi ako satu na candri laki tapi sak kawin na di panalapur. Iya. Tapahan nih. Makanya ya ronabita milawi pakaka sa ako po ng Allah Ta'ala. Alenga pakaka sa po untuk umaku iya wadingnya dena tajang kung kakabutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw. Maka diturunkan karena perintah sholat. Apa iya ko pak doang kami si pinilapor. Nama kaya kataw milaw do tuli baruba aso sini milaw sapeda salah sa milaw motor orang ba milaw auto. Namo malaika stress to. Nasa kaya gaji itu lapor. Gere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubay yalin na rotilaw. Aja tak ada deh baran na mangingi. Mak padami kong kana tato ina to 5 kana ta mak belikan ka sepeda ang kasi mak belikan ka sepeda pole ki kantor mak adem ka sepeda aku meki matinro mak sepeda si minggu mito 5 kada mak belikan ka sepeda pasti taliang akong kadita tapi aku mak mak belikan ka sepeda baja si mak belikan ka mobil bajana si mak belikan ka baju baru es kirim mitaliang ina mako ang begitu. Yan na tumakala wa isa sa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw nari ko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta na sebab berubah-ubah. Isi ya kung kagagatilaw, ya len naro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa ya naro potano nga kasi. Tapi hati-hati to kidi makun remilaw do. Kalakan kemakunda pada nasuwe Pak Jokala ada ustaz lakai kudeje non robola milau dong kasih tuli milau dong karo kode pong tapi saya kasih Pak Jokala lakai na terima to nggak don sterok lakai na aku budu pai monrosi sani dena kajoka hati to ki milau dong Olilawi Jokala lakai na mak domeng subuh pinarewa Mepi masya madari mangaji pinasa tenarewa to milaw do ni naso yo ro kasi milaw do we magi ustaz nasa na malasa dahku itarima ni Pak dong tati na makadaki itu aja po kasi tapon re bola aku bolay lakay ko aja nakajoka-joka dito nga na joka para kana ni staro jadi aja angkat tuh tahu nasa puang aja kasih tali taro-taro tako deu pole sapu baitullah sisa na pole umrah ya makanya malaikat aja nih macawe nih iya ya aja na sambara to ko to mangilaw. Minta aja na tamakada punro to nga makada ita rubanga sipa na lakay ku ya sipa wading mapedecing plan na keluarga. Makul ya ro pacecer yang tapi kamu tu Pak Burano buku pacecer yang lakay.
Ya nang kapacela kay pacecerang ibacangin na salnahu kudu cili atau na. Kumatinroy. Ya kode inna ataina tabaca ko pala limat ta atau tawarrungin apa tapalin na aku arona sa belah kiri. Kumatinroy. Bacakan inna ataina insyaallah. Tenang itu. Atau ya kibuarangi wae ko subuh Jumai pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawaf bacangin na salnahu. Paja pi macan ne wae enapa yak kaya rusiru ini bacangin na atena. Napa yalela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Deto tu napa emosial lah kayak gitu nun. Napa ni degaga lah kai bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya nabi. Apa lah mau buto? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang Miladiyah. Tanya ulang April. Bulan Muharram. Bulan Hijriah. Muharram, Safar. Begitu. Sulqaidah, Sulhijjah. Setiap Jumat pertama. Takibuaring wa pala adu mengikuti arah tawaf. Perlawanan arjarum jam. Napa ipa ibaca na salnahu napa ipa tanna siru pa aja pi macan ne wae napa ibacangin na atena itu pak bura emosi napa yalela kay tak ninung tapi mesti yang kayinung sambil membaca surah Al-Kausar supaya itu lakai selalu tenang deto nak bayi ni lakai taku ya tu tamalkan tapalah ni bu alhamdulillah yopi di lakai ko meki salama ya na subuh Jumat capur meni ko pitah aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona yang penting ang kaya kapoy ya ko pasida ko tonroy macaning ya rota pananungang insyaallah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat ya ko sampaja sunnah tonroy ya to narota pananungang ia baca korange tapananungang apa dia itu tuh lepi kau manang nih tapi tahu-tahu syukur kalau setiap orang mampu. Tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tersalaibi. Agak suratul mulk tabarakah. Itu perisai dari asap kubur. Dena kan nai pacala kubur tahu iku yaitu namalkan. Bahkan makri guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura. Siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam. Membaca dalam keadaan ada wudu. Dena buru otak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul waqiah papa sempo dalle. Ya ko surah Yasin patola abala. Ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enak kata tu lirontak keluargana. Korea Utara, Korea Selatan. Pak kami toje itu tahu dia apa aja siapa pangewan-ngewan tapi janji mati anak-anak. Iya, itu mah waktu. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Kita bani lakai ya bu dia nasi aga ya 5 baris sih. Ini mana makun raya letu saliwa. Cedek metomen itu arwani makopai 1:7. Si di arwani pitu makun raya. Ya to na tu ampai arwani makaraji makopai. Iya. Ya nang kapura mak bayi neci dia katuan nang anak darah di katawan. Ya tu mandari itu 5 ganggu. Tapi itu kau nak darah dia itu tak masalah dia tu jandai bahaya lah. Terjaga lalu lah kita bu. Apa ia tu lah dia tu biasa ulawan ninau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ia mak kok kana mau lakai ninau tahu makai ke pangalakai mak kok apalagi itu jandai magalai mati to mak baju poncok masulara poncok masyarakat langsung teligo ya aku pengen dimanja error otak nalakai tako ya tu naruntu Deto kakak kosong pengero iya makanya itu Pak disangan atau riolo nase tu roane ben katu sikiri na a i u ya benar rum jagai a andrena i inunganna u ulunna ya kayak bani lah kaita andrena 2 tu andrena i inunganna jaga iwi ya kong kai pole langsung pak agak waki borang teh kopi atau air putih aja tak kau boleh mau nak pakai dia kue
Manang ka mana tahu mako na caw-caw wartawan. Magi na may garone na labirang yung kuwarko pene yung kubulana. Ya ko kiwarko pilan sita ni pesan apa pak? Ya ko kibulana. Kyo boleh mau na pagka. Awe. Iya. Kung kailan kay tapole tuda langsung ta sapu-sapu palipalina. Napatapodang pak agawa kibuarangi kopi teh atau air putih ko makada air putih lo ni malangi. Pupureta palina kat tabaw isara na napatasapu palipalina pema. Tapodangi makada istirahat ni jo cinampa wa kibuarangi andre. Matanang ngatinna. Makomoro ta pakomoro lakay ta. Kay Andre na inungan na si bawa ulun na. Ya tu ulun na dua ulun na ya si ulun na yawai. Jagai ulun na ya si aja nakakita-kita, jagai ulun na yawai aja nakatama-tama. Iya. Pak makatuti ka makunray makaseke makabi laki na din na jampang. Hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna. Maka bini laki na padahal na pahang. Iya. Na iya turone komen re sahwan na bu sitang ngametomi otak na makan re. Error. Madari taname kilo galung galung. Nah, masalah ya tuh. Aja ta seke kangi. Iya na tu na pasangalada guruta aja lalu mu berhubungan narekomilau ko kubainemu natakopu bapak surangan. Anakmu matu tatak to lima lagay masih lesurang. Kemudian yang kedua camang kelinga baca. Kegayasang. Ya ko makap bila kay nak kakak ngajo lakakku. Lampu di pendapat dia lacak jolo tangga tutu jolo ni. Ya kong katau makotu makunrai makotu ko melo ilakan na berhubungan namanya ke pasurana mak bali-bali to anak na matu kongka. Deto tu na melo si ako rok masih lesur. Nang kanana to lima pangewami masih lesur berarti indok na tu mega pasuron. Nampai makap binasa kakaknya jolo kani jolo ni katune dari pendapat dia tutu jandela jolo. Maka bila kay nanasa di pawarnasu di pawasasa obe. Itu. Makanya berhubungan itu tidak sembarang, Pak. Yang kedua, ya ko cakar dula dai makunray na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak. Gangkap itu tongnya tu dia pernah bicara. Dan tulang-tulangnya lemah. Enang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar du ya tu. Dito kagak kowe. Jangan. Masolat daki makut tu anak tamat. Maliwasang ita berhubungan palasawi jabijat. Uraki manipi na de tak jene ta berhubungan na karena tu sek manukang anak epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi angkau makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia kau ramalangi pas pura ki buka minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan. Ia kau nulle kotu istri hamil maka anakmu bisa menjadi seorang ulama bahkan waliun. Ia tu ampai idi ogie macawe piramalang napak botingnya anakna. Karena mencari itu. Tapi merejing. Saya pernah tanyakan. Kenapa memang di situ istimewa. Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajabah di situ. Yang ketiga. Kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah. Dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barakah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito panrita wijam. Dek na sembara tu Pak. Ya mikopu ima maraji ngapa memang masa punya mengeribi. Jadi bukan saya bilang Pak itu Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, ketika 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan
Maka dah kaonna, ia tu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tu bawa. Ajak tersusai. Jama-jama tadi diokolino 2 minggu. Nomor sidi makareso, yang kedua milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi na mega tahu masuk sa urusan na Allah Ta'ala melo nurusu. Apa urusan na tolino itu makareso na milaudong. Untuk asele na Allah Ta'ala tentukan. Mega po tahu na reke nga asele na di panak jama. Maka dari malaikat etanya tugasmu itu. Jadi silahkan bekerja. Jangan pernah menghitung sesuatu. Pasangin po Allah Ta'ala malingi dale. Dan dia po Allah Ta'ala murusi ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki aja tak balik balu nabi ki. Ya sama balu nabi lai podangi tema kada sekok modala ne sia kami pasarong. Angka kapak balu mah korok we. Kade sia galina saudara lepista roe kada sia nu je tuleng aku jupanda 200 sabu. Ongkosok na lokwe 20 sabu. 200 tu 20 sabu modala ne ko manusia mah pasarong. Maka dari 250 kada etala ni halala malempu mak baraka nanri wija-wija di madejo yo pi di pabalu esesa sege 300 sabu odi ka kura-kura ya tatawarimoi asa 250 na sa dia dapi modalana di sana made teh na satalin pelik mula balu tadi kare aja. Ia dale na sa gruta kay jago rama mo dale aja mo lalungi na pak pede mo lalung itu dale pede mabelay. Aja mo lalung. Ia tu dale lay yoli ni. Pada manu ito. Bisa kiruto pala lumano. Aga beda na pasapa manu sim pala lumano. Ia pasapa manu elalan nola. Ia pala lumano namo pala tasina saja rito. Sepisan na na de na lepang. Asa matu to rewa malay. Dega tapi palimatan re dua natika na puro. Ina tiasa palalumano. Ya ko palalu dale tu pak makoto tu. Ya ko pasapa dale ko de kana runtu de ka. Lai mak balu na de na tarala makado yan pacoba. Allah yang maha menyempitkan. Ya ko ka dale na Allah yang maha memberi rezeki. Makaro. Yo pui di ko tolo mak balu de tarala makrem. Kami mengijo na yanu lalu. Kami mana karawarawan nuku. Kami maji baca-bacana. Tapatawi salahkang. Mapatarala ite nasang kami maji na paki-paki. Kata mako apa dia tindak. Tena mungkin si sele dale ta. Ya dale na te dale na to. Nai samaleka eken roki monro. Nai tato pa bolata. Dena kena salantara. Nah dia pato jaji ne patan tu dale. Angka maleka isuro mantra. Ya to mi atu ko tim sukses nama dari salantara. Ya ko maleka dena mungkin. Iya. Aja tamala saulu. Nah makada guruta. Imam Malik si Manta Syafi. Rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu. Dan dimanapun kau berada, Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Naita bolamu malaikat. Aja nu malah saulu. Pakanjaki ibadahmu takareso, nasabay itu akareso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya, capak sampaja loko sampajange. Capak sakka loko sakka ibadah ke ibadah kegiasang yang tiasa sampaja tepat tu ya ko sujud pacapurang ya ko sampaja loroy tato kameman niya titilawi untuk mas sampajang asar ipasi sumpu meman jadi kenro kilo tetap berjalan menuju ke salat asar ya ko mati ki ko palawangan tetap na mati ki ang menuju ke sampajang ina tu nakadato pandrite namo ko kaon rotin ro kumati mati sahitok ka nasaba pura meman yu pasi sumpu sampajang yana ruyasan niya melo mas sampajang si bawan niya sampajang ya ko niya sampajang ukoy kata bere ya ko niya melo mas sampajang ukoy sujud pacapurang magi na to mak beresal kiri kanan apa itu beresal langnya tau sirun tu misi batau masarang beresal lo atau na saba idapi waktu sholat berikutnya beresal lo abiwe na saba ila pesengi waktu berikut setelahnya jadi mapa si sumput tu si bawa malah peseng jadi jalalo nak ada batu sampaja pinapa si mas sampaja mampa tu petu ya tu. Egan na tu muruk tak kosong egan na tu jama-jama telau salai makanya ya ko suju pacapuran ni akan memang ni untuk jama ya ro sampajang. Ya ko tomate tatak toli jalang apalana na sabak pura ini akan ni jama. Ya na tu yasa sampaja tepat. Mega apa tahu dia na sampaja sampaja tepat itu saya sampaja mapet tu. Cica micuku cica cengan aja.
taupusan ya tu. Itu ya setapakoro, ya sange tapakoro, penak dimi pake untuk mapakacawe ale. Iya ko baca ipake sikiri asana. Iya ko paringerak bawa mirana-rana mi tapakoro asana. Padahal yang ngapalanna. Tapi iya kong rokok nang kasuju nang kabacaan nang kaparingeran na sampajang asana. Jadi itu sampajang ibadah khusus mematoy. Yo po tapakoro namo kumi galung ewa dito. Namo komi WC tapakoro tapi atau gato ki WC tapakoro. Iya. Tapi atau pakoro na sanabita si jami masarola bine masampajasuna si saburakan. Ya kung katatama masigi na sanre-sanre na tutu matana na rana-rana ipap alina lori pong Allah Ta'ala takut miti way matan na karena penghambaan itu lebih dirindukan oleh Allah. Dia gak baca pak. Tengerak ba kesalahan tanpa kita ba na miti way matata itu yang dirindukan oleh Allah. Daripada itu makanya kebaca alhamdulillah dia gak ngerah. Tuh, tapi katukong ka. Pak madar itu ya angka metoi mapaya madar ka makere-kere. Dah gaje itu kendok hije itu memang ami. Milau doang apa si sambu-sambu makatoni doang. Sami. Awe. Okonya munrina demo pedri sakadagan asa. Ya koto milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat supaya mangami ya koto milau doang ya kodo rahmat di pangolok kelewe ya koto lak bala lay giling aja ni pangolok kale ko bala pangluyolo maka di manta sapi aja bawa lok kale mo ko bala Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala fasya wal munkar Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi ipangluyolo nanti Allahumma antas salam ipangolok ko ni ele Pak kato tu tau nasang kasih lirak baru magi anak kemasih herek min lau doang. Alina makurapahang. Itu ko Imam Syafi'i. Yana tu ampai dia nawat dia susu ngoko rupai ko to kunu. To pura kunu dia susu ko rupai lan subami suju. Kada aja bawa lok kele mo ko musibah. Apalagi kalau kunu nasila. Tapi Pak Dong ya tiasang Pak Dong ini di bawah. Meki mak bicarogi meki maga ni sepago pong Allah Taala. Apalagi kok kusuju pacapurange ilodonge terutama di makun raya. Nah sabalap di masjid diterima dot tanai di arone. Ya tu di arone dale angka ku makun raya itu sitongan. 70% rezeki itu ada di tangan perempuan. Iya. Makanya ibu-ibu doakan suami tak. Ya kong kacale tasure beneta milodong. Ya kong kahajat tak tasure beneta milodong. Ya kode na tembus padongan na tambay wi. Namigay kami laudong. Tapi angkat tuwat tu makanya yon rimil laudong. Ya ko tudang ipakatok ba kumimbara untuk mengambil khutbah kedua ilaudong. Tabuka pintu na lagi ukut. Melo ilabu matan na soy kami si areweng melo tama kami magharibi juma tabuka to ko pintu na lagi. Matinro kita papesa di batang aban ni degata duki makanya to ko yon rimil laudong. O ko suju pacapurang makanya to. Ya komuni manu itu makanya to. Si bawah nareko macawe itama waktu subuh. Si bay monri na sampajang. Tapi angkat tu Pak Dongeng oku ilalan na bangi. Ya ko bangi teh. Allah Akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah ya maturi baca syahadu Muhammad Rasulullah maturi baca hayal shalah ya maturi baca. Nah pertama kadalah haula. Kemudian hayal falah. Ya ko nadapi hayal falah baca nih. Allahumma rabb hasi da'wati tammatil mustajabatil itu dibaca. Tapi tanya Allah marah bahasi dawati tamatil tania. Kita ambil hayyal al-falah langsung dibaca. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca. Tapi tembus itu. Nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatil salatil qaimati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Angka ko tutangan ko hayyal al-falah dibaca. Maka dia nabi tak siapa yang membaca doa ini di saat azan maka pasti doanya tembus. Aja nubat terurangi bahaya kota apa lah ya itu tasapai angkat tokoh hadis itu hadis sahih dari Anas bin Malik. Sakira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian ini satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum utuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nangis suara. Oh iya. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alena Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki tanrigang kalori pong Allah taala nasaba angkaki napasita rupa rilalanda iyon romak barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk pakdu paitan ra apaka cawi alimaraja talori pong Allah Subhanahu wa taala memagi-magi minasa madicita untuk senantiasa mangululori pong Allah taala niya pakdu pai pangobi marajana pong Allah taala nasabari na waddi mancaji litiap pamase makoto paropai mang mamagi-magi na waddi niki ang kalulungan syafaat na alim balabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takblik akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri. Kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo ikape sa alewi, melo ranna atau tungal linota, melo pares sa alewi dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dua rupa. Angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah, angka to peningkatan kuantitas ibadah, jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna, ia ko kuantitasna melo itambay jumlahna ibadah melo ibigaw. Padi jaji biasa de mangkamo pas ibadah de tajamay. Pertama jolo sampai kangi maka daya rui di rupa tawe atanna po ang Allah Ta'ala pasti ang kamanang atas salang pura ijamah. Aja na to makada tahu mas sempaja atau dena sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana. Tahu mengaji lagi madosa. Tahu mas sempajange lagi madosa. Aga dosana pas sempajange.
Nomor siddi salai lapalanna. Bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dena suku. Puang Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparanna ni ngerang. Nomor telu dena suku garakanna sampajanna. Pamaka dena bitta panga kami nam makalasie. Yana itu tau minau dina sampajang. Maka dena sahabat yang kagapet tau minau ko sampajangnya. Maka dena bitta yanang katau rokok suju. Dena lempu lakana. Yana tu panga kami nam makalasi. Jadi telu kesalahan walaupun ia ro sampajange palaga dosa. Palaga dosa. Nah sabab maka dai okilalan na hadisa se ia ko nadapi waktu sampajang na melolo mas sampajang atanna po Allah Ta'ala umatna nabi taro nalai po Allah Ta'ala yaitu tawe dosana na patadang dua onrong okko salengkana si bawa okko ulunna. Ia koroko isi bawa ko suju o kilalan na sampajange nasa nabita tak denna ia rodosana o kue salengkane si bokoluna pada daunge poli ritakena ajue. Yana tu ampai na rekotame waktu sampajange risesena tau to lima sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na reko toroko si bawa aja to ni bila ko to suju supaya ia ro dosa mak dakeo ko salengkai makanya tak denna na napa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange dua migarakan mapunai baca na pake subhana ia ko toroko si bawa ko to suju. Ia kata rokok subhana rabbiyal azim, ia kata sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalagami matoi. Nasaba ia ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab, ia ko makadai istighfarah, berarti menutup. Ia ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka anak makaraki astaghfirullahal azim laitutu itu dosa. Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malaki tip X napa itip X iya ro tulisange tatongko mi dena tak deng angkamu ita tutu mi ena riasan istighfar iya ko al apu tasusui makanya al apu itu dua ron baca. Iya kata mas sampajang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua ya kau ramalangi Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afu anna. Ya ro dua onraro jadi itu sampajange nalagami mato dosa. Tapi angka tu dosa dia nalaga Pak Bu. Dia nalaga, dia nama pacing. Napa si pulung ipo Allah Ta'ala nasa nabita. Lau pi mak jumana panalaga. Yana tu ampai sampaja jumae. Palaga sesa dosa. Poluk ko sampaja perlu dia nama pacing. Nareko to mas sampaja perlu. Nang kapo tau dia na sampaja perlu lo babi mak juma. Tapi dia tu kok sopeng dia kaya. Peko ni kira-kira makwero. Mak jumami nayero jumae sesanna mi yaro na dosa ko sampajange de nalaga, yaro nalaga. Naya ko de na sampajan na pokok na tu de nalaga. Iya. Jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe, iya tu sampaja jumae maka de nabita haro rampi bikin naisangi umakku yaitu keistimewaan na sampajak jumae betungan na saro angkai na lolonga te ko lay mak juma na pasuku-suku ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itaw na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin nisang.
Nanti kita akan bicara di kualitas ibadah. Apa mega tau mak juma apa maka dapi pak kato bay barakallahu na pelupa taman. Kalau makrani pak kato bay barakallahu na pasigan rusu. Napai marasa pelok na. Tolena. Ini jadi masalah. Padahal ia ro kato bay jumae duan rakangi sampajang. Mak bicara lagi teko mak kato bay degaga na lolongan. Yan tu ampai na moto makampar tu ko makatok bay tay nateto agamay. Dengan isyarat kakama tahu marukan ni pasulla ka mata ka. Itu pun tidak ada gunanya. Itu bahaya. Na cumeme ka tahu dia na pahangi pak. Iya to na tu ampai pak katok bay lay ultimatum o kunabitta aja na malampela da. Iya. Iya ko katobana na bitta ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katobana na bitta makamuti ya ka katobana na bitta iya ko ibaca dega dapi pitu menne iya ko na bitta makatoba 5 menne apa menne na selesai demetto na tinro ta iyo pwede na madari 45 menne de panapaja akatalute katulutulu de panapaja. Yan itu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko pikir maponco ikatobana nama lampe sampajan. Kujumai. Jadi tapi mau tato na sabay ako maponco ladai. Desa kadagame na pau. Ini beratnya. Kemudian maka kau nak dega ga tahu dia nak punai dosa. Makanya maka dia itu Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawwabina. Napoji po ang Allah Ta'ala tahu malau lisue toba. Wa yuhibbul mutatahhirin. Si bawa napoji po ang Allah Ta'ala tahu napuji pacingi alena. Jadi nak kada inna Allah yuhibbut taibina. Maka dia at-tawwabin. Ya ko maka dia taibina. Napuji po ang Allah Ta'ala tau cicang ito ba? Tapi ako makade at tawabin tau malaw lisue ito ba? Napuji to po ang Allah Ta'ala ko to limalaw lisue atan na to ba? Ang kami matutia sa dosa langganan. Iye, dosa langganan. Ura ni natobakan na jama si. Maka astagfirullah. Di namin tamatu mana na situ. Maka astagfirullah. Iya. Tahu pacai-cai makoto nasalah macai si kak jerona. Wacai si rote astagfirullah. Iya ko ba aja tu makere-kere sih. Iya, ia tiasa dosa langganan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus-menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkato, nama ke ustaz tu pacai pak. Maka igai matu pacecirang kalau tu imam magalak si salah apa punggawana setange monrongi iya agana ya tu paboto nama kadami setange ko bana jagai netu imang ngede ka haga tu pengurus masigi kepala kampung imam ustaz den apa aja non roseta tu apa punggawana monrongi apa ya ko nak guru nami denu le palesei makiro. Jadi itu pengurus masigi bandahara jenderal na setange monrogi. Iya na tu ampai de na pattu na bitta na suroki milau alin rungan lori pong Allah Ta'ala. Na suroki milau alin rungan. Nanti di sini kita akan nanukan. Na sabairo kilalan nagamay pa suku-suku mo. Apa de tu gaga tau mule pas suku si sangi pada nabita de gaga maka de iya suku tu puasana suku tu sikirina suku tu baca Quran suku tu sampai sunnahna de gaga angka tau ku suruh mas sampai sunnah maka kutu tapi aku masih dak kadiga ceyolo angka tau ku suruh mas dak kadi si sana lepat tujuna nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampai ya sunat na dia kagak kalai. Angka tahu magala ma puasa, sinin na puasa sunat na jama mana.
Tapi kusur masa pejasuna baki tangga. Ya masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian dia itu nak nirita masumbang aja nah turusui. Wadi jaji nak kalah kio ke kiri. Ya. Cuma memang ia tu tahu mabasai, tulitat tak ya asat tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu. Ko mabasai. Tapi namo pas sampaja tay ko masikki ya satu tahu agar istilahnya. Iya. Mandar itu maka date we kuiri tayanu pas sampaja denenya tahu maka seke lah. Berarti masalah roh. Iya. Jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas sakit. Ya komeki asa tahu matapa sampajang. Tapi namo pas sampajang ipa ko maseke ki dena kada tahu kanja mak palingan makrai pas sampaja bawa miatian. Maka seke. Itu kira. Iya. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan na tasawpu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi ya kong katau maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu magalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tu gak tahu seke situ kan apa iro dale ganda mina lebih dia gak tahu kurak dale na. Dia aja na milau. Yan na tu ampay pa papasangi. Makadaya rui di tugas ta aja nagala tatala dasar makadaya nasabak magala ka nasabak maca ka nasabak pengalaman nga iya ampay pole dale kude. Deno kutu dale tak gatu. Iya kini galak na tay makareso nang kadale na patasino ko galunge si bawag buruk ko palabuhange de chayolisogi. Iya kene amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi na mega mancaja na guru iya kene baca nasogi teh de naga ustaz mamotor apa kaplak lutumana nilo macarama kene baca jadi tania watamu makareso tania to acamu mapikiri aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri macam memang iputar dui aide apa ya kene acana teh mapikiri na lolonga dale ede naga dale na sapingi na dia na pikiri sapingi de tono ko akareso itu tak gatu dale cuma nasuro mi po Allah taala makareso tapi deno koromonro tanya akareso na pak makai gak tahu maka wata makareso. Iya lalu kok ku ilmu hikmah aja mau gak tersinggung kan. Iya lalu kok ku ilmu hikmah. Nanti lalu masa padale ko wani nasuruh istirahat. Kok ilmu hikmah maka dia nang katawan ni pinapole dale na dina pamanarang itu makoto itu pole pura. Pak Mandar yang kawita patasi motor patasi itu latih sepulusi diweni. Digagal lampu na motor nasi pengering-ngering. Capu mati na ngongkoso ka motor. Deto na ako sope deto. Iya. Iya. Deto ka na sororang. Maka dito pandite. Demi matto mabele baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung ni matan na soy. Mukba ni maele na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tariolo pemali na sabak magay makunrudale. Itu. Tersinggung ni matan na soy. Nasa lausia ini dino tuh yang kamu pematindro dan rezeki yang kita cari di malam hari tak pada selesai gere ini mak jamawan nyewe maga yana tuh ampai angka pawat tuh pak tapak pisau jama-jama lino macawe tama mangaribi ya ko macalla ni matan nasoy melo labu sekitar pitu menit pak pisau ni apa menre to ni manu ko tuh maceke Dena melo tupu ja etana na koko itu menre di maceke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro koto melo lolonga pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili
kulon surat bil falak, kulon surat bin nas. Akka cicemana mi baca. Ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi. Nasa tau pandrita ero dalam ilmu hikmah ro. Jadi yai di tomatokku mak balu-balu magai ko may masapa-sapa dalle ya namelo labu matan nasoy tabaca ya pa surah. Wasyams wal laili kulon surat bil falak dan kulon surat bin nas. Ipan nanunga dalle ne tu te pada we busi. Yeah. Surah ke-91 dan 92 dan kan kalau kulon surat bil falak kulon surat bin nas kacapak na to 113 dan 114. Iya roh. Jadi menyamuti baca aja mau tak apalah kita baca mui. Iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca ya tu ya lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui maca ko pas sekolah. Tasuri bacer. Yo pui di anak takomelo ilabu matana selai mas selfie. Samset gare. Setan. Iya. Yang kedua palawangan na mangaribi ise tapake guna lalui. Pasangi ya bu pak Aja nata salai masigi eko deto gaman dasa upura ki masam pajam mangaribi. Ade pigau asam paja sunna ki okoro ya ko wading aja na tabang aja okoro ko kautamaan lalu nga tanya angaji nga ko palawangan na mga rebia isa ya miron na angaji nga komelo itlabu mata nasoy bahkan suratul waqiah iza waqa'atil waqiah kanja na tibaca imonri nasarai magai nasaba iya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat. Yaro malaika emelo jaga kuan ni noni yaro jaga asoi ang kamopi matu ko subuh siruntuk si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Yana tu dua sampaja subuh yasa salat yang disaksikan para malaikat. Salat asar maka dia nabi terjagaiwi. Nigi tahu dia sampaja ngasara selain dia berdosa caputui amala nama pamulai onna ele eletuk mengeribi. Itu bahayana. Nama kapoy gatau tarala sampai jangan sarana nalai repah. Ini sholat asar ini. Kemudian iruna mengaribi ise angka sampai jangan okoro. Ini tadi kita bicara tentang kuantitas. Angka sampai jangan okoro tu palawangan na mengaribi ise 2. Angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana. Biasa kata jamaah. Di penang kadi 20 rakan na sampaja sunnah palawangan na mga ribya isay at don rakang pangupuna na mo kulallahum inaatay na makadai nabi dalam hadis yang sahih siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunnah mutlaka sana antara maghrib dengan isya banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana ukilalan na surga. Yang kedua, angka kutuyasa sampaja sunnah awabin. Ya sange awabin solat sunat kembali. Tau rewa, maginya sarewa pak. Apa irona sia soma karesoki jama-jama lino. Mangaribi urusan akhirat na urus dolo. Betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to. Tapi okui masigi iyaro. Aja tasalai masigi mangaribi isah. Aja ni saliwan na masigi tonroy. Okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi. Okoki masigi asam paja sunnah ki anna rakana. Sambaramo pangupuna tak don rakaci di beresalam. Aja na dia tatari pangupu pak. Pak Mega to masam paja sunnah dia natari pangupu. Nah sa sunnah mo aja sih sanape mo jamay. Namo itu mo jamay sam paja sunnah to biasana. Erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah yual kafirun kulullahu alam nasara dan alam silakan tapi ia sampajangi 6 mirakanna 2 rakaci di birasal lagi purna osangi mutalaka 20 to tak ada pernah kata jama ya roh aja nako de tulay apa marepa-repa te ketu na jama iya na 2 rakangi 6 rakane 2 rakaci di birasal awabin asanna orang kembali angka to maka da sampaja sunna toba nasabak fungsinya maka dia nabita
siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya ko biasa waktu tamalolo, jarang mas sampaja sunnah, tamalkan. Yang kedua nasa nabita ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandri kau istimewaan. De toa kada tajama ya soso de itulle ya. Iya kode itulle namoci cammi seminggu. Iya namoci cammi de to tu nak kada mesti soso kasunna mo ya. Pada mi duha itu iya mi kong katau mulle malas soso makanja. Tapi iya kode tulle tako angka gagata namoci sa seminggu. Kode tulle sisa seminggu sisa na nasi ulang. Talingkari manibak kalender maka datang lasi di tanglasi di. Ya kode tulle cica siulang ya to na ko ramalang. Mak buka puasa kita zaman ni. Cica nasi tahu. Ya kode mo patulay. Pantipure ta jama la kutu. Sagurta. Pantipure mo jama cicang. Rogi mi ko ibadah sunnah na den sisa nang kanijama. Ta jamay. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan isang paja sunnah mi ya, ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya Pak? Tak bagaimana angka turunanna, angka wajib, angka sunnah. Nabi Tatomi pakoro, ya sesa ide gaga. Ya Nabi Ibrahim, perintah puat dega sa perintah Nabi Ibrahim, ina perintah na pong Allah Ta'ala. Wajib manang ha? Nabi Musa makoto, lo kau makna wajib manang. Untuk Nabi tak dua. Angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib. Angka to Nabi te ya penang kurang. Ya sangi sunnah. Itu kira kemana? Haji wajib, umrah sunnah. Sakka wajib pasidakka sunnah. Sampaja wajib angka sampaja sunnah. Sahadae wajib, salawat sunnah. Kemudian sempajang wajib, sampaja sunnah. Jadi iya sunnah ya natulok ko sapaat mato Pak. Iya tu wajib ya natulok ko pamasin. Makanya maka itu pandrite aja lalu musalai sunnah. Apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi Pak. Kato mak bere jamak mo. Pada nak ko imangi acuri menyama. Acu bani ko imangi. Maka nyama jitu ko tomak mo Pak. Maka nyama na rokok imangi rokok ni. Acuri mangi yo pokoto imama karaji apa alena pertama tanai ya to na tu ampai ya to ko onro kami na makanja ko masigi Pak konro kami na makanja setelah imam ya ko monrin na imangi makajalan pitu tau ko monrin na imangi makajalan apa pasele na imangi to ko salay alena to tu palam ko tapi aja ta maciga ko degatis betal-betal de gana po. Salay mang yang pipigaw. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kaya kami nama kanja sab dalam sholat berjamaah. Sab pertama bagi laki-laki di depan. Perempuan yang paling belakang. Tapi kaya makanja sab belakang. Ashabul yamin. Ia nilau doang tu malaika ukui kanan na imam. Pada kisah pertama Pak masarolat di ukui kanan. Daripada kiri. Tapi dia nak cucuk yang hitam. Pak Mesak lo bakir. Atau nak kalangi tahu na bawa imang lo kurusunah. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makre keutamaan dia nawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sesai. Pada niaro nak maka dasar pertama kena mina makanja. Peko ni misalnya ko sabka tujuh. Nak kalagi binasa jabana pe wacu ya mak bere jama jolo. Na guru-guru te na sanji to macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sak pertama nak. Ko kalomba kedua. Kalomba pertama ko ka sabka tujuh. Tapi aku dia to masampaja pesangi pura te masampaja napa to masampaja ngidi. Sak pertama na wonroy. Iya na tu ampai angka tau panrita maka dia sengnya sak pertama tanya ya tu kui monrin na imangi.
Ya sange sak pertama iya masih jaya engka. Namo imon rimon ro. Karena to pandai tamakoro. Kira sa pertama ko jumai. Nampai tate sa pulong kami mano ko masige. Yan to sa pertama namo imon rimon ro. Pak maka tu nasa kalasi ko kama pitay na lupa tama matarulo sa pertama boy. Tapa malolongang apala pada untay. Na silolong utong kay. Piko nih. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru tekalisiden ring almarhum almarhumullah. Ia kucia ko mapangewa magampang. Asija ko lo na petu dango kor pamulangi dia mapangewa. Mana seni melolongan. Itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua yolona mangaribi, munrinna mangaribi latu isa. Kemudian yolona subuh. Yolona subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sekitar setengah jam melona tama subuh. Atau 15 menit melona tama subuh. Itu waktu makan jala ada Pak Yonro istighfar. Pak pongala ta'ala suruh. Okuni ronron milau toba makan jala ada. Iya kutulay sempaki asam pajas sunnah toba ki okur watir. Iya kode tabacai istighfar. Istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar. Pangulunna istighfar. Tapalamo to? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapalamo? Di kapang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi? Iya korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google. Engka tu huruf G. Tau ki sayyidul istighfar napa tabuka okoro katu mendre. Iya naro ta cata ta suri anak tamu kirangi ta apalagi. Maka dai nabi rampi langsung ini. Degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matanna boro. Nabi tamakada. Degaga pak dongan na paturu puang Allah Ta'ala nalinga pateribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar. Nasabak nigi risalasi dinna palawangan na atakku ummaku bacai. Riwani cicat tepat na baca riwani namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamin maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca ko soy Muhammad cicamo namate yaitu soy iya jamin puang Allah Ta'ala maka da itulah yang membuat iblis menangis rugi landa ki ko deta apala ya ropa malampe mo pikulu Allahu na yaro. Apalah ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apalah dandu na pala mana apalagi ko yero atong-atongang ini nasi asosiwan ni akasiratu mi atu tabaca buntu tongang ko de ta apalah iya ko makundri otak tabu ya tapura mak beresal lemas sampajang ya tapura milau doang aja takat de jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran ya kung kagagay baca magampay ya pala apala nih namun ya rode to na apala ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id ipatadang ilimay oko sarae. Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya ko pak kepala korang. Nah baca surah Al-A'la. Nah patadang tapi bismillahirrahmanirrahim sanukariuka falatan sa itu diulang 7 kali. Ya ko pak kepala korang supaya dena magampat tak deh hafalan.
Itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaiga tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru Lo kiki buru baca mana ngasan nate ko tu hajian lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale patah kalupat tuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah yau pwede ipojila da ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak. Ang kaya sa kajian tasawuf hakikat iya tuh pat tasawuf ada adab. Mapamulay pakaian na melo na pake mas sampajang na jagay. Mapamulay anrewe na jagay. Apa iya ro pakaian ang kabimato ko hadesa maka din nabita. Ya ko ang kataw mali waju 10 dirham. Ya ko di lamang kada 100 sabbu na liyangi. Aserapulo na sabbu dihalala 10 sabbu diharang. Napake mali waju napake ya tu waju mas sampajang maka din nabita pura deni tarima sampajan. Dena karena nabita dena sah maka dami deni tarima. Asa sampajana tapi dia diterima. Hati-hati ki baju ya. Apalagi ko baju cale. Dito ka cale oke. Dia nama rigaga baju cale. Ya ko baju pak bere dia nama rigaga. Yang penting ya ro baju jue ternyata mencaji perjanjian. Kapasidah kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi to do ka. Itu masalah. Aja. Ye di cale ya sidak kaki apa angka hadesa na nabita pitu tau kasiasi musidak kai ko jumai musuro millau doang ko pada pak dongan na ko patapulo tau matepa. 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai dari Jumat. Ini tuh nak Nabi tekongkang ke sahabat makutana. We metani pura ku boting ya Rasulullah. Dia kasih gak keturunanku. Makin Nabi ta sidakai kopi itu tahu kasih ko Jumat. Musuri milau doang aku. Mengalahkan 40 ulama. Tahu kasiasi ternyata tahu peri. Kau tahu kasiasi demeto gaga. Yo kau tahu peri tahu madarekin. Angka motorok na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawan lo materima BLT. Yan angka bantuan tapalo makibuat surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Iya, nalasay ulo na Pak Camat. Ternyata kasiasi tu tahu peri ni. Ambok darekin ya sananya tu. Cacapu tahu make tu Pak. Bahkan madar yang kata Pak lebih cek dek waram parana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Tahu sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapares seleta. Makanja tu koto mabas sama bere apa iya tu tau tamai suruga sitongan napa tanya waram parang aga pale
Jasana okko padanna rupata. Jasa, bukan harta. Ya kong kadita si ratu miliar okko bangi. Maka dan itu tayo tahu mango. Tapi ya kong kadita namosi di mejuta. Tas sidakanya okko bali bolata. Maka dia tahu pabasana. Dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate dia nalete lako anak. Tatata itu 5 kada basa patu ambo na itu nanay biasa. Iya na tu dia na paja na rampe tahu. Iya. Jadi makanya tu nareko to mabasa nasabak dia na paja terampe ki. Dia na paja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah asumadakka na pinong sapatunna na ludu sapatu botna napake masero wae napa na pinong niya sumadakka maka dari po Allah Ta'ala upatami suruh gaye nasabak magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga tomi angka na wae rinong nalingya sumadakka tapi itu karena jasanya iya abas sakit pak aja tamasake basaki Pak makatongato tiga apalagi kau to kasih si mo pa cedek mo pa warang parang agang kuliangi masih dakai apa iya tuh si pasidakan atau kasih si denu lekala itu sogi itu denu lekala apa iya tuh agama ya Pak persen minita kannya jumlah persen nih paling contoh siaga persen sakai sakat mal berapa 2,5 ya kong kadita si ratu miliar siaga sakana 2,5 ya kong kadita cik di miliar siaga sakana 2,5 pada 2,5 tapi jumlahnya yang di situ banyak yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega tapi ya kok di miliar 2,5 tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kong katau kasih si angka dina 10 misak budina pari kantong denaga ko bolana yemi robah ko kantonna 10 sabudina na lalo celengange nalai 5 sabuna sumbangangi berarti 50% waramparan nak bere ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasidakano na ya tau kasih 5 sabune itu karena persen. Jadi aja tamaboroi di tau sogi makanya ya nu masumbal 5 sebu iya 10 juta siaga dina ko rekeningnya ya tau sogi 500 juta siaga dina tau kasih 10 misakbu ya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi pak 50 pa 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sebu tau kasih ona karena persennya masing-masing 50. Yana tunak kada atau pandrita asidak kami menuri waktu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu nare kosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasih asi. Ilau doni kasih asi. Aja na mega pun cek dek mo. Ya nang kadita 10 sak buta bereng 5 sak buta pemakada malaikat po 50%. Papedale mo nak bereng. Ya to sogi eko sira 7 juta di na suruh mak bereng 50% papat di ulu. Asa na 50 juta muala. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa, Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dengan. Iya. Tapi ini ya. Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu marak mak bangun masjid. Marak jip itu pananungan. Pada itu panitia masjid. Mak dupa-dupa tuh. Angka goncing Inggris. Angka gonci poka. Angka gonci kunru. Angka gonci pas. Mak dupa-dupa tuh ke panitia Pak. Kaya sa gonci pas, sini minis na jama, mapatulang po bawang. Disuruh mapajala kasi na mapajalangan, mapajala radyo, nasa ide bising ko sila mato. Suruh mapajala ngase, nasa ide bisang gonci pas, sini mabuka pintu bawang, napatulang po pura ni, disuruh lang ide nisang. Ang katoto goncing Inggris, oleh na may mana melo jama.
Alina to bang, alina to kamar, alina to masaring, alina to pajalang asel, alina to mapatu lampu. Alina to memang cajima. Kuncing Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya. Ke panitia mako tu Pak, angkat tu panitia gonci pokah. Isur mapatu lampu rasai kosle itu betul. Teka ni sana jama. Ya kong kai rapa itu yang kamu itu dah mamako. Ya na pura na rapa teman remade ni. Angka mako tu. Angka tu bawa ka pabicaran na. Makanja aku maki. Sisa nama jama tetat dengi. Makai ka saran na bawa ka pagah. Makai ka protes na. Iya. Angka mako tu. Banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tuh pengurus masih gitu teman taru-taru Pak. Aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan nih. Ya di imangi yang penting mengelawat tangi. Tabaca nih baca tah. Ya ongko ta na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya rumah mung itangkeli makai cikau nasib ya ima wak duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asa ni maju nasa jadi nasa alam nasar tu betul. Makanya ongko tanah tabaca Pak ang kami matutu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to mas sempurna mak baca pate nak tapai metomu Pak. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu, angka to sahabat alam nasra, angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Iya ko mancaji mangi 5 tahun mancaji matuli kulullahu na ganrusu. Nalamo surah liang tapi dia nak lain ko dia nali kulullahu. Ina na protes jamaah na nasa majin tuli kulullahu ni baca nasa mako iya. Aja mau macu ko de melo. Ya saya ko de musapaka lamu lapor ko nabita pak nabita surah ya ko makai nabita papiselo pajai jama-jamang. Ketika dipanggil lapor to ko nabita makaran kajero takai mancaji matuli kulullahu na ganrusu. Nabita manangka kada oliranya yoli tane kada tuli kulullahu juga kada membaca. Maka memang nasa tonga ya Rasulullah. Ia pajak di namanya mapapenda di ko baca kulullahu. Ia pernah husuk sampai jaku ko baca kulullahu. Napa ni kulullahu puang Allah Ta'ala mana je na jelo. Maka dia nabita nasabak papujimu ko kulullahu. Silalo nang kamalaika podanga. Maka da si bawa ko matu kulullahu tam suruga. Napa ni ada gan rusuk. Padahal ini na baca kata luna perokok. Iya. Dia nama rigaga Pak, dia nama rigaga. Cuma ia rosurai koto mas sempajang, ia kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir Pak, ia ko pikir ka sembarang. Ia ko pikir yang penting dia ini pasigilingan. Ya sigilingan rakaat pertama ya le kulullahu, rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut-urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian qul huwallahu ya wana. Aja tapala yolo ya surah mundir. Makarroy tandena harang as-samati sampai jatta makarromi apa sunnahnya ditertibkan. Ya ku pikir ya. Maka dapik ko ni ko kulong surat binas Pak Ustaz na baca rakaat pertama. Nampak campuran ni hati. Maka dari guru tasuro ni mula ni pemar rakaat kedua. Ya siro nambah. Makir. Ini penting ya. Dena salah Pak. Maka dena kada dena sah. Angka kami mama kadai salah-salah ni de. Makarromi. Ya sange makarro kabalikan sunnah. Kabalikan na. Deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aje atau tata palayolo makarroy nasabak sunnahnya aje abiota. Ya ko masuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroy. Apa sunnahnya aje atau wejolo. Ya miko tama ki masigie aje atau ipalayolo sunnah. Ya kung kata tama sige na aje abio na palayolo makarroy asanna. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matin rodeta jenne makarro itu. Meki manre deta bismillah makarro ya tu. Manre ki 5 abio tata pake makruh. Tanya haram makruh. Ya sange makarro deni pigau sunnana. Apa eko tajame sunnah.
Maka tu ka makruh jamu Pak, termasuk untuk masa sampajang. Nah dia itu masa sampajang sunnah. Makruh itu nasabah sunnahnya salat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang. Mestinya masa sampajang sunnah ki mapakaraja masigi. Tapi itu sampajang sunnah wa dingi do bolo niat napa? Wa dingi do bolo ko macipin watte. Maka dai talu manya romane. Nah dia pawa sampajang sunnah tatul masjid, metok masa sampajang sunnah jenne tapasiga buni niatna. Diniatkan sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunat wudu. Wedding si di sampajan na dua niat. Ko sunnah jadi ko wajib dan wedding. Sholat sunat rawatib dengan sholat sunat tahiyatul masjid bisa. Apa ya ko pada itu puasa sunnah, wedding mah puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Ko na tu Yesus ini. Akhirnya diniatkan satu ibadah dua. Dua ibadah dalam satu sholat. Bisa dua niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi wedding itu. Kemudian uko niko mak bicara hakikaki maka dake gasitongan na ibadah paling ajak dena wat disalai iya ko iya siddi sempajang. Ajak lalu Pak. Namo maga repata tajama lalu. Aja di matur isam pajangi. Usahakan ina sampajangi matur oke. Apa ya tuh di matur isam pajangi mes biasa sarak to masa pajaloro. Atau lima keraki matupi. Tapi aku sampajangi matur oke ya natamu waktu na zaman. Iya ko ipatujumu isam pajangi namuti linoi mak barakat. Makanya kata Pak Magalu dia nang kena sampajang. Biasa upoda makada saya tahu ni Magalu Pak. Pada boy ini 40 tahun ustaz. Makan masa pejam-pejam ro nak kada. Ai de na ya ko dapi sih jam sih. Ya ko turep pasi de sih. Polok ko mani ya ko sarang-sarangi de ka to no galung itu masa pejam sampaja sih. Da ko to limin law do mani sarangi ya. Makuye upodang ni makada ka. Maga pakkalinot tak salama magalung ide ta sampaja. Asa itu 5 kumije maka dapat coba gere rubah ye namuli mamiak galungang atau telu asam pajangi agalutoki tapasi timbang si bawa ya rodena tu masam pajang maga apa namita ni itu na 40 ni itu tahu magalu dia tak sampajang atau 5 kumu ya berarti ka masalah iya ta coba gere asam pajangi tak galutoy apa namun tu balawe mita utum manri asin atau pasam pajang. Iya, apalagi kota nanaki balau, agaknya sana ko balesu. Balau mato, tapodang, ya tu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara, ya pak jatagang yung kukuang Allah Ta'ala, apa ya pidi melo jagay siya gatomi kamampuat ta, ya tarewa lau bolay salasay. O koki lagi balik bolay mandari nalagagay, balawe mandari mandre resa ko bolay, manasa ko di bolay, apalagi ko kigalunge. Yeah. Jadi aja nih di jagaiwi puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatangi tapodangi maka deh puang angka kasih agak-agak tanah he beji ammana wadding salama nang kawadding udupa untuk keluarga aku nang katawadding untuk agamamu angka tawadding ubantungi masigi angka tawadding ubantungi anak yatim nang kawadding pakai maka sige puang milau dong itu iya ko matuman ri balawe tapodan ni balawe kada ya aja mon ri karo to kasih si meman ri de itu kata wana papasantar ring ko mon ri manang itu tapi tapasu isakka na kaya tu sakka wakka sekke rakka si cawekat tu iya ya nasakka wakka napa di komeki misangi dale tamenre sakka mi pak iya ko pasti dak kade tulek ya ko pasti dak kade tulek misangi dale tak kada menre iya tau no de tulek pe ko cara tesi kasakka 2,5 to iya ko iya tau ngema pasusak ka 100 sabuk na tau pe mapasusak ka 500 sabuk berarti na telu kepada tu persen menre dale ta iya ko iya tau ngema pasusak ka 100 misa busaka ta na tau pe 50 misa bu berarti no 50% dale ta Jima gampa tu ko meki misangi dale tamendre o ko misaka ya jita reke ngisaka ta tahu maka da iya ko panen per panen iya ko mal per tahun magampa moje tu pasu modal pokok
pasu inrang ya ro berkaitannya si bawa ya ro. Kebutuhan pokok ipasu. Ya ko angka karyawan ipake alengi gajina. Sesanna keluarkan 2,5%. Maka gampang ireki. Ya ko mitauki ko migalak dai tapasu ko idi aja titai. Tarik bani teh nareki ngina palena pemalai. Apa ya ko pasida ka kami nama kanja pak dena ga cau tanrei. Ya ko ngka tau milau sumbangat tarik bani goncingon ro dita. Dega cau tanrei ya tu pasida ka. Angka kau kamu lepar ni. Hah? Dega ga mengaku memang ni. Iya ro pasida ka kami nama tanre kita bukan kita yang tentukan. Angka tau milau sumbangan ya lek bani goncing kadang katun rak di ko kurang ka goncing na lono muala. Ale na mani sia-sia menala. Tapi iya na pasida kay wat dingi pake burai lasa nareko de kaga doktor mule burai ni. Apa deni risam kada sia ganala. Yen riasa sadaka ikhlas. Apa tanne di gangkai tau melo emi mak gang kemalai. Ya miroi di todi kali-kali nasa ya manakon nalamanang. Apa ya ya manakon nalamanang. Salama maka dia tahu pandita. Ia komeko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno. Ia di dame mapuang Allah Taala rewak mati lo kualena. Ia miko maka dai diku marakat itu. Yanang kana ku capak na ay. Tapi ako maka de alena me mamipuna uparewa kang lo kualena. Selesai. Ulama begitu Pak. Tidak di dalam isaliwa memetom. Supaya tidak terpengaruh. Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Nah mustahil tahu tuh. Iya. Tapi ada yang bisa. Ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Yawana ya roh. Aja tisangi maka dasya kata sumbangan. Ya ko tolong masigi pasi garu-garu bani dia. Ya nalalo celengang ikuti bani silampa 24 apa tamu ko celengang aja nanti tay maka da disiaga. Maka di pung Allah Taala nigi ya taku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu parewakangi. Iya. Pung Allah Taala maka da hadis qudsi. Ya ko nalenga de na bilangan nga uparewa kang de to bilangan. Yo puidi madari malauli si gatang disirati sorong temat tama. Nasang salah gatang. Tapi dito kagak ko di. Yan na to ampay Pak Bu. Kato carita na disiratu esak busibasi di sisa buwe pura pangewak. Maka dia disiratu si runti di sisa buwe nasa lakin ro boleh. Magi nang keburu mana to lilemu. Ita man nasa ngidi to lima kanja onrot teh. Maka dia di sisa buwe de mak de kasiga tu ya. Tulipat jak mak ya. Tuli jemu mak. Maka disiratu we ya naru tulu sapa ko nas pada masa mamu iya ki buana. Sapa ko kanto na Pak Camat di runtuk ko. Sapa ko Pak Balu oto kenro je lo de ko gawita. Aso de me ngaga ko to ko matu ya kasi Pak Balu onji. Maka dia disisa kue tapi hai disiratu. Angkato onra de nang kau runtuk ko. Maka dia disiratu kenro nasango ko celengan na masigi. Anggota kumanam ni anasa ngokor. Nah kare disiratu waya angka muka tu tapi ya ko igat tanga isorong ape matama. Makanya tu Gus Dur natolay ya tu gambara na disiratu esak Budi Soekarno. Mak jasa masongko. Di sisa bue tapi tempat timurah. Mak bangku dia nak baju-baju. Maka dia kumeko lo masigi esapai di mak jasa ena masongko. Kumeko lo darah esapai di emak bangkung dia nak baju-baju. Yo pui dia ketemu lo masigi di mak bangku mi bawah. On rotono to lima pangewa panitia masigi. Ini. Kemudian tingkatkan kualitas ta istilahnya pekoi. Ya ko ya Pak mesti angka wirid tak. Mesti angka wirid tak. Ya sange wirid sikiri amalan ipananungan. Namo mani cede. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ku pure masa paja subuh. Taruting kange Pak. Maka de nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10
lai bangungan i hotel o kilalan na suruga. Namun dia na sampajak. Iya. Namun dia na sampajak. Iya na oto na kosuele inabaca kulo Allah wa kasapulo. Angka hotel na kosuruga, demi na tama. Dia na tama pa de kagunci na bawa. Tatai janji. Angka hotel ta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel. Yana tu ampai pas sampaja subuh. Aja je tarewa pole masigi ko de pana masiang nopi manu tarewa. Supaya malomu idale yurusu. Yanang katau pusamo pitu narewa marajito tu na urusu dale na. Ande na karesoiwi. Yana tu ampai namo tu manrewe de to nawat di matek kalima makohi. Kapa tu tau manre pades kapatore di mana? Akarek mana? Kamanu ukuyolo na yato paro bali makay bela tolinala maloro kalipa na layase. Di na wading. Yan ang kataw malaga na patek kaliman na. Yan na din na urusi dali na ito din alay. Tapi akong kataw ukoy miyolo na nala. Namo din urusi dali na tawem murusu kang itawe patujo ng idali. Tata tulingar akong kagagay bagay. Makutiha. Yan na to ampay idiogi ko mapalin na andre kung katamunan na paribaki. Nasa bawat ding iputara. Pahangya? Yang kedua di makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Aja. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mengunyah itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai yaitu timur ya sek nama kun reye ko rapa inama itu timur na ya wer rapa tong. Makiro masuk na. Tapahan nih. Itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah Pak. Nama ketiga larangan sitongan nama kokoan aja mata we. Saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang Pak. Saya sering tegur. Kega larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah ini anak muda yang koko sulara lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring. Itu menutup aura. Dia nama laku-laku anak darah. Itu nang anak darah tu lilimat mandreli okon rotin rona sak baraki. Pelai ko matangga to ni dio ele. Pajai ni. Nasorosi pasaya tu. Makanya makana-mana itu teman-teman tariolo pemali. Karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Biasanya pamali ya kumupi kau ide mu madosa cuma napangarui kehidupan linomu. Itu ina tu rasa termasuk tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering aku boleh karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh dibacai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yaitu baca koto tama boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto tama no pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu pintu na jin aja na tama. Pak itu koto pole joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutu de na taco tama. Napa ibaca Assalamu alaina ibere salangi alewe. Napa wa ala ibadillah sholihin dengan malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kung dia tu nabaca tay ko tamay bolana, de na mapalay tu bolay nonroy, tulis sejuk. Yan ang kabola to lima kapalay onroy, jala kipase to lima pala pa pinadingin minamaca kay ko tomasyo sa liwang, suroy baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katubola pak mapalam itu yonroy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu.
Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya komeki masempo dalle dibaca ni kulullahu akatallu gato maka dak kacicam. Tapi aja mau tatat tunggu ko pintu tak baca. Masih lah si matu beli bola tak ada lampi padon na beli bola ero. Itu. Tama moki lah lalap baca kulullahu. Itu bantangan-bantangan itu. Kemudian ukilalan nagamay pa madari ka tiya makada. Sebenarnya kita ini ya rona dale tahu sakangnya pilih memang dale halala aja lalu taala dale macarepa. Taro ni macarepa limat tak anu mapacci mo yala. Daripada mapacci lima tapi tololongan dale macarepa. Biarkan kita menyentuh tanah. Taro ni penuh lumpur watak kalewe. Macarepa mana ngalele masapa dale nareko dale halala mo isapa. Daripada mapacci ngalelewe tapi dale macarepa lolongan. Pak makai gatau mako papa mapacci ngalele na tapi hais. Dale na degaga. Aja tak kecil maka datang kamu mako to meniap kapakalinong ede maka gatau pak masesa. Iya ko iya pak bukana dale nomor si di suratul waqiah nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang nomor 3 pas sedekah terutama mensedekahi kedua orang tua itu membuka 700 pintu rezeki. Beneta tasuruh milau dong pak katoje tu bayi ni maka kundru tu 5 HP apa tolasi sang ang kabayine to 5 HP niya patolasi sang pak. Na sama nang urusan natin na mapat di Batang yan ko Surabaya. Pura na bos sa peda yan ko Kalimantan. Mapat di sina yan ko Malaysia. Padalang kay laki na jamba-jamba din isang. Dito ko ajo ano di ka to ko sope makoro. Agi nang kamako to lipasang status. Ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook Apa ya tu Facebook minimal 5 tahun mita ya tu. Masa ba? Mapangibang si balakay na tapamaki buat status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Apa marga berak lope-lope pecah. Angka ni dudai magalae mak ganggu tapamakome yawana sabar saya. Ini yang menjadi masalah. Nanti ka solusi ko Facebook ini kabuktikan. Ta coba ni garek penri ko Facebook tauki ko ro. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa noki mi makada up. Tega agak milau rekening. Tega agak. Jadi ka solusi ko tu masalah ni. Ya kung ka masalata ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta. Nah sampajangnya langsung tembus loko pongalata tanpa melalui perantara. Ya ko pak dongeng kami sip itu nilapor. Makanya ko macan ringin lah kay tabu aja lalo tayo dong asam pajangi. Apa iya ko milaw dongi macan ringin ko siningi. Milaw dongi po papaje kasi na cata malaikat di panalapor. Salasa milaw do siki na cata si di panalapor. Apa kami si pinalapor malaikat. Jadi ako satu na candri laki tapi sa kawin na di panalapor. Iya. Tapahan nih. Makanya ya ronabita milawi pakaka sa kupong Allah Ta'ala. Alenga pakaka sa untuk umaku iya wadingnya dena tajang kung kakabutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw. Maka diturunkan karena perintah sholat. Apa iya ko pak doang kami si pinilapor. Nama kaya katau milaw do tuli baruba aso sini milaw sapeda salah sa milaw motor orang ba milaw auto. Namo malaika stress to. Asa kaya gaji tu lapor. Gere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubay yalin na rotilaw. Aja tak ada deh baran na mangingi. Mak pada mi kong kana tato ina tuli makana ta mak belikan ka sepeda
angka si mak belikan angka sepeda, boleh ki kantor mak ada angka sepeda aku meki matin ro mak sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan angka sepeda pasti telia ngakong kadita. Tapi aku makan mak belikan angka sepeda baja si mak belikan angka mobil-mobil bajana si mak belikan angka baju baru. Es krim telia ngina mako. Begitu. Yana tu makala wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad izadaan. Ada kalimat terakhir. Utari may padongan atau marilaw nari ko marilaw mo. Karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta nah sebab baru-baru bayi. Ya kung kagaga tilaw, ya len naro tilaw. Ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa ya naro potano nga kasi. Tapi hati-hati to kidi makun milaw do. Kalakang kemakunda pada nasuwe Pak Jokala ada ustaz lakai kudeje non robola milau dong kasih tuli milau dong karo kadepong tapi saya kasih Pak Jokala lakai na terima to nggak don sterok lakai na aku budu pai monrosi sani dena kajoka hati to ki milau dong olilawi Jokala lakai nama domeng subuh pinarewa Mepi masya madari mangaji pinasa tenarewa to milaw do ni nasa oy maro kasi milaw do we magi ustaz nasa na malasa dahku itarima ni Pak dong tati na makadaki itu aja po kasi tapon re bola aku bolay lakay ko aja nakajoka-joka dito nga na joka para kana ni staro jadi aja angkat tutu tau nasa puang aja kasi tali taro-taro tako deu pule sapuy baitulle sisa na pule umrah ya makanya malaikat aja ni macawe ni iya ya aja na sambara to ko to manginlaw. Minta aja na tamakada punro to nga makada ita rubanga sipa na lakay ku ya sipa wading mapedecing plan na keluarga. Makul ya ro pacecer ng tapi kamu tu Pak Burano buku pacecer ng lakay. Yan ang kapace lakay pacecer ng ibacangin na ansal na ho kudu chili ataw na. Kumatinroy. Ya kode ina atayna tabaca ko pala limat taataw tawarrungin apa tapalin na ako arona sa balakiri. Kumatinron. Baca kanina atay na insyaallah. Tenang itu. Atau ya kibuarangi we ko subuh Jumat pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawaf. Bacangin na salnahu. Paja pi macan ne we enapa yak kaya rusiru ini bacangin na atay na. Napayalela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Dito tu na pang-emosyal lah kayak gitu no. Nah pendidikan lah kayak bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya nanti. Apa lah mau butuh? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang miladiyah. Tanya ulang April bulan Muharram. Bulan Hijriah, Muharram, Safar, begitu Zulkaidah, Zulhijjah. Setiap Jumat pertama, takibuaring we pala adu mengikuti arah tawaf. Perlawanan arjarum jam. Napa ipa ibaca na asal nahu napa ipa